kaki pada hadir madapung ngarilalan na yon Roma berakae peringati wi sidi peristiwa maraja ia angkai purana alami langsung alih malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si kira-kira kutuma bicara hakiki maka daya ro alih malabina Nabi tak telu aga-aga namancaji apungan na meraja nomor sidi pak bura sara ini nawana Nabi tari gau angkana nakanna dua telu masalah ya rega boleh dua telu masalah. Yang kedua ale malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lai pakai saiatinna nasaba angkana ipitang araja kuasanna po Allah taala. Itu disebutkan di dalam ayat linuriyahu min ayatina. Tujuan utamanya Nabi ipameraja adalah untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran po Allah taala. Jadi Nabi tu nabi denang kania curita. Iyo po nabilang na curita minaraka na curita misuruga denang kanai tay secara langsung. Tapi Nabi mapamulay lang ipamulangi letuk langit ketujuh sampai ke alam mustawa. Kemudian naita suruga naita ranaka sinin na pacalan na suruga pacalan na neraka sinin na totamay suruga angka mana pura pitang ni malabina Nabi Muhammad SAW. Tapi nabi-nabi mak diuloy de gaga deni pitang maga neraka deni pitang maga suruga ya curitam ni Nabi Musa na curitam mi umat na nasaba denitay namo manihan Nabi Musa sifat bicara langsung si Bapa Allah Ta'ala wa kallamallahu Musa taklima tapi denang kanay pita suruga detonang kanay pita neraka denisang Nabi Musa maka damaga pacalan na neraka lay curita manam tapi Nabi ta naceneri suruga naceneri neraka letuk langit itu susungnya bahkan sampai ke Sidratil Muntaha. Ia naro alim malabina Nabi Muhammad SAW lay pakes sayatinna naipitang kekuasaan na po Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, yang ketiga, aga tujuan na Nabi pamiraja, melo iale pakakasa na angka na pake sifat bicara langsung si Bapa Allah Ta'ala tanpa menunggu waktu dan tidak menggunakan perantara. Apa angka dua telu Nabi pakai mo pa malaikat? Cik di Nabi pak manas saja na pakai malaikat. Waktu na milaw tululan sulori po Allah Ta'ala yan narito alina pangulutan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kisana yatu kisana watuna Nabi Ibrahim itu melo la itu nuapi malaikat na tumapat di ulo nasaba naite makanamagi je Nabi Ibrahim natan nangin anam nasa je melo itu ternyata Nabi Ibrahim tania malaikat nabutuhkan tania aga pala nabutuhkan pertolongan na langsung po Allah Ta'ala. Iya na tu pas melo ya dempar Nabi Ibrahim tama apie na bacai hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka din po Allah Ta'ala na podang apie kulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadi itu doa Nabi Ibrahim. Maka dia tahu panderita itu ya konakan naki betuangan nangka aga-aga ya kita uran narik kona solangi ki baca ya hasbiyallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir baca ya ibu Allah Ta'ala miyunrui milau tulu langsung iya narunah kada malaikat tanya je pala iya Nabi Ibrahim langsung aku po Allah Ta'ala mangilaw iya to naro pasabaran Nabi ta ia lengi pakak kasa aku po Allah Ta'ala tanpa menggunakan perantara malaikat ya pak iya tu sampai jange sifat bicara langsung isi po Allah Ta'ala jadi ya komelo ki sifat bicara mengilau langsung ya sempajang iya tu lengi pakai mana mau paproses iya na tu ampai dinawat dingipo lolo na tayo ko mas sempajang maka dia Nabi tabikin yang kalabiran na mula birang itatong nga 20 na taong uku yase na naraka api jahannama na iya polo ulo na taong masampajang ichichok. Iya na total ito pasabara ko tako ang kanandro ko isi masili na tako na laggay ko to masampajang aja tak barungal layoloy tapi tay laggay at pulau bandring magay karena hakikatnya kita berhadapan dengan Allah. Iya. Ya tuh na tuh ampai ko to masampaja din awat dito ka jili-jili paangkat to masampaja ni tamana taw lalo 5 ko matan
sampaja ro na semana kada ni gajero isang atau ko apalagi ko yolo na pinte mas sampaja lalo itaw ta pamakwa na nupaki te aja iya parentana na bita iya ko to mas sampaja itayo on rasuju iya panalete pakita la ko pak jalo ko to mas syahada na ipake do pak jalo ipalete. Jadi tanian on rasuju ita tapi ipalete lo ki pak jalo iya mi koto ko yolo na kabay mas sampajang aja ta cukup kita lo ko ki kabay makiro. Jadi itu ko sampajang. Kemudian iya na sampajang pak parenta malakat. Istilahnya malakat demi metoga aga kewajiban mutlak mesti jama kecuali sampajang. Iya ko haji kata mampu ini. Iya puasa wadi saitolai. Jadi apa ya ko din ulit mapuasa wadi sanawaja pidia mapandre taumi iya sakka wadi wajarangi wadi tawe wajarangi ko sakka puasa wadi to mapuasangi kakam mahatau mate tau matona na din na selesai sakka puasa wajina anak nama puasangi namanya qada puasa iya kemudian iya rolelangnya sakka wadi mani tolai haji wadi ganti ya sangi badal haji tawe haji ngengi tapi ya sampajangnya dia na wadi ya kene wadi na magampai poda apa milaka ya makalalo no madompe na ya masampajaloro kedua petuju ko cicam de na cocok ni nafsi ya ko de rule jamata to tudang de rule tudang eliu ki ko de tu leliu isyarat na ipake ina ro sampaja tapi sitongan tu hakikina de gaga sampaja tudang na sabab papena dingit tatomui watah kalewe mitudang apa iya ro ibayan kamati le rokok iya ko isyarat makomati itu jadi itu sampajangi sitongan na lahiran na mitudang tapi hakikina tatomatuiha iya ko isyarat ipake sampajangi isyarat liu bawa mani makomatuiro iya jadi dega gaya tu ya sama kala sampajangi wading itu de mesti jamai iya ko dena to sampa aku watuna to laiwi aja na watuna ni re jamai kadaan nasanna iya jadi itu sampajangi peraluna de to gaga pakasibiang na surang agamae wadi icalla na kanna lalat tamato icalla na rekodena jamai wija-wija na kecuali sampajang iya ko dena puasa na tanah dia icalla tamato na tu alena matoti kan rusuk dena pasusak ka alena tanggung jawaki tapi ya na dena sampaja wija-wija ina macuy tamato na tanggung jawab lakai makoto ya na dena sampaja bainewe ti dito na kanna lalang tapi aja tak kada ita sana ipatamay neraka lakai gara-gara dia sampaja bainena ilaumi pertanggungjawabanna iya kode nang kana pangajari lakai na man rasa ki yo ko puramui pangajari mak sampajangi tanggung jawab ko tu ko idi lino akhirat ka tu bertanggung jawab iya ko tu lidawai na cia mas sampajang hidayah na tajang iya betul kan iya di apa ya ko to makada ya na sampaja bainewe tameranaka lakai angkara tu nabi tamaranaka itu nasaba ni kajero nabi dena tama sala bainena nabi no iya tu nalabu talalino nasure men dana melo anak nama ko to jaja takada apa angka tu pacarama dia usapaka itu maka denang kamakunrai baine dena jilba tameranaka lakaina dena kwaro iya ni ko dena jilba dena tuti aurat na bainena gara-gara denang kanina sehati ko lakaye yaitu lakaye wading ita maranaka karena dia menyia-nyiakan amanah tugasna pada mi ko kepala desa ang kayasang amanah anggota dewan ang kayasang amanah orang yang diberi ilmu amanah itu untuk menyampaikan ilmu semua dimintai pertanggungjawaban waramparang makototo yakutanang manam tasakamay magampang itu orang perangi si pasa bawa juaju matau-tau ngayaku tanangit na siya pasa sa nagat tabo iya kaya gato iya pakutaan itu jadi tak na tu ampai maka to pandrita iya nang kapakiamu langsung mo pake mas sampajang langsung injo mo pake mas sampajang pura pi mo pake mas sampajang na pake lobotik iya, pakai jolok mas sampajang supaya yang kebarakaan dan ada pertanggungjawabannya. Iya. Kemudian iya ro nabita na sama sampajang na terima berarti ro sampajangnya iya kotomelo na sipak bicara po Allah taala sampajang ni sampajang kotomelo sipak bicara na sama iya ko pak dongang metamu pa prosesna iya na tu ampai sinin na jama-jamange angka mana lari lo ko sampajangnya kegayasam
ang kagaga ya cinay ya sangi sampai ya sunnah hajja iya ko bingung ni ke gana ji ijamai ya gaji atau dua pilihan ang kayasa sampai ya sunnah istihara ang kadosa yakibu ang kayasa sampai ya sunnah toba ngere madodo-dodo kita pae ang kayasa sampai ya sunnah mutlak ini kere ya jingka mana tu sampajan atau pura mak jenne ang kasampajan sampai ya sunnah jenne to tama masigi kayasa sampai ya sunnah tatul masjid to melo joka ang kayasa sampai ya sunnah musafir magi na to mas sampajan nang kamu pak dongang lo nang kana doa musafir bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Ia tu pak dongang ia na tu pak dongang talun rupa aja tak pasti sumpungi pasarangnya ro talu ya pak talu pak dongangnya tu coba cicemi baca sitongan talu itu bismillahi tawakkaltu ci di pak dongang alallahi ci dito la haula wala quwata illa billah ci dito ya na tu nakala to pandrite bismillahi tawakkaltu alalan no alallahi akatana alalangmu la haula wala quwata illa billah rilalang alalangmu supaya dia sombong telu tu jadi kerja bismillahi tawakkaltu nasaba asanna puang Allah taala unrui berserah diri alallahi puang Allah taala miwakatai iya mananna ya melo jame di itu puang la haula wala quwata illa billah de gaga pakullanga kusangadina elo ulle tamanang ipo de itu nama abo te kolalang iku jatu na baca ya nang katau makana mangoto pa maboka de mina dalami ya tu doa musafir iya iya na dalami mo ya tu doa musafir de na mabo perjalanan iya biasa pa maboka nga mamaboka nga mapasawa mapat di ulu makapalawa ito mabo uruntu manina kada guru tadi je mu baca doa musafir maka apa lau baca mandari lalu kata lu baca nampak joka nasuruh kada baca gere baca kada bismillah tawakkaltu ala la ilaha wala quwata illa billah salah memang ni dan aku tu baca baca bismillah tawakkaltu napa ko betul ngan apa ngolol ya ko makadano ala Allah tanya nanti ko joka po Allah taala patak di memeti alimu napa ko Allah sarahkan alimu lori pong Allah taala napa mu baca la haula wala quwata illa billah de gaga elo ulle ku pongi mai talalang melo la maka jala lang o to makoy ma ipangolo ni la haula wala de gaga elo ulle ku pongi di itu de gaga namo to mangoto 20 jadi to matak ko makanja itu pak dongang ni dia miko de ni baca hais mabuki itu tapakan jaki jadi dia tu nak kena tahu pandrita demi je tu mu pakanja ki batemu baca na iya tu pak dongang na malaika tu sitongan na iya na dampingi ki tu malaika ya to na tu ibaca ko to melo joka na to mitau terlambat ya tapi angka tambahan na maka dia ko to bunga starna na maka dia na cipi-cipi ni waktu ya terlambat dia ko makie ibaca ya qadir ya muqtadir baca tu ya qadir ya muqtadir dibaca ketelu nampaki joka tapi sementara dalam perjalanan itu sikir dibaca ya qadir ya muqtadir insyaallah kita akan sampai tepat waktu itu apalah nih makun riku deta apalah ya maka bami ya qadir ya muqtadir iya koto terlambat iya biasa upake Pak Bu tapi aja niat tungkah iya biasanya tuh stase komelo macara mana kalau terlambat nih biasa pakai niat tuh pakai tuh ya qadir ya muqtadir loki mapin rebotin na salai kita we baca ya tuh masa mamu itu letuk mau barakai iya tapi aja tuh si ton rumah leme-leme na pemakala sama mui iya tak gangkuliang ngi sesuai kemampuan tak nah iya roh jadi baca itu ya qadir ya muqtadir ya biasa pakai ya waktu nama ti guruta almarhum almaghfurullah Kiai Jusanusi baca nasabak matengah ka joka pak matengah iwisam melo manita te ruwa usalai boleh alhamdulillah tate 10 dapi ju pandang tate kurangi 10 5 menit tate ruwa usalai kulo
alhamdulillah tete 10 liwat cek dek lau dapi jupanang lewat kalu menek lau letuk ko bulan guru tako kalapa 3 dena nang ka ule dapi watu makoro sabaya meto miro biasa baca jadi nama kada mudah-mudahan dapi alhamdulillah jam 10 bisa sampai dena ganna 2 jawo laju pandang tapi makade guru ta dena tu dipake tu mako biro dalam keadaan darurat dipake ya tu ya ko makadai mana saya biasa ko pasawa malah lupa pasawa ya bener dipake ko makadai melo ni terlambat baru-baru saya dari Manado itu sempat sudah lewat 20 menit tapi pas letu menre pasawa itu tuto nih itu zikirnya itu jadi makadaka itu barakah guru itu luar biasa itu jadi maponcom itu ya qadir ya muqtadir ya ribaca tapi baca rona bismillah tawakkaltu to lepang laisarah kang ya level lokupong Allah taala napa to makada Allah sinin ne ya pong ko mana medi napa to makada la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyul azim digaga elo ulle ko kecuali elo ulle tentu jokan insyaallah ya natu nakra to pandita namun akan naku musibah itu na marigagan keti baca yati sampai kalau kak macara mau mak balaka jadi yakin dengan itu jadi itu ulama-ulama kita menyampaikan itu aja dibaca bawah paya kola palan nami maka bagi bismillah tawakkaltu ala la ilaha illa huwa namodah koro maca to baca ko ya itu itu perbedaan naidi nasaba angka hakikin pada mi sampajangnya Pak iya baca di bawah apa itu sampajangnya telu as-salati anil hudur as-salati ma'al ghaflah as-salati anil ghaidah kan telu angkat itu pandita maka depan as-salati ma'al hudur as-salati ma'al ghaidah as-salati ma'al ghaflah kemudian as-salati ma'al anil ghaidah jadi itu sampajangnya Pak anil hudur mapa hadere meringerang angkat to ghaflah kaya sa kajili-jili mapa mulai kata bere den kana meringerang iya latu mambere salaman dari lalo na lupa kada pura nakajir matahia de pa iya itu jadi na tau make itu ko masampajangi de na berubah ahlakna apa iya komeki makanja ahlak ta paringerangi pakanjaki iya komeki may gapalata baca ta palampiri iya na pasampajan na malampi bacana na baca 20 naya may gaya to palanda apa taci di huruf ka 150 palana yan namo ko sa liwas sampajang 10 pala si di huruf jadi ako tabaca inna atayna ka 50 ka 150 ayat iya naro tagan rusuk kulullah baca ka 50 malampi ni aja mo jeta baca surah panjang ko deta pala ina mo inna atayna yang penting ulang ka 50 namanya ganat itu jadi apalagi ko angkat surah ulang-ulang ko to manakan na susah alam nasrah iya ko na poleki amate nga mate lakay mate anaya taw nakan naki musibah la itipu ki maga pegay baca alam nasr la sampajang Quran surah al-insyirah lay mudahkan tapi taulangin katu ayat yulang inna ma'al usri yusra yulang itu iya jadi usaha kesana fa iza faragata fansab wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab yulang yang ketelu dia nomor gaga iya jadi kan wa ila rabbika farghab ipangulumi matu ko Allah taala saya itu dijasahkan dengan 2 pengulangan alam nasrah laka sadraka wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak ulangnya ketelu wa rafa'na laka dzikrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab iya tapi aja tapake ko marimangi maka dia matu mak mungi mak ge sai mangin aku likoli bacaan iya mi ko masam paja cediki mendalami
Tausahakan ina tanikmati sampajangi. Nabitta tu nampara sahabae nasaba ang kasahaba o kumanang imasigi nataro sampajan na jama. Sampaja sunna na yolo na loro o masigi sampaja sunna na monri na loro ko ti masigi yolo na sara ko ti masigi yang parang ko nabitta. Maka ni nabitta la taj'al buyutakum maqabir. Aja mo pancajiki buruk long ibolam. Unriti mas sampaja. Jadi di engkai hadere okoe iro sampaja sunna imon rinesai aja nanok ko masigi tajama taparewa ilaw bolata iya masigi mak baraka ni bolata mi mabela pole baraka toloi mas sampaja nang kabaraka na toloi mangaji iya masigi on mak baraka na tapi bolata desang supaya matanang iyon roy manyamang iyon roy. Ito menre boleh mamatin roy cinampa mitoliu na to matinro namakai ka boleh yon rilyu to lilala mi matan na ko di na mi matinro matan beli bolana na to nasasay nasa kami manggiya no naalalo no lesi kan paklakan nay tau malasa memang ni tolong masampaja apa iya tu malaika jojo pedangnya magampat tiris sa komero kimis sang yang ka malaika na magampat deni rita irasaimi miki karasay malaika kaya kabat to na mega malaika iya na magampang matinro matay o pitong ka malaika to manas o di deteksi titian gare kaya kabat to masih matinro mangaji angaji ni gare napay talulam patulis garu-garu to lima kuan ni matan na sabak magay para malaikat itu berdatangan ketika kita membaca Al-Quran. Yang kedua kaya gabat na to magamba cakarudu nareko to masih kiri mendarimo maka madak baca net bilang pilang weta de nak bawangi siaga ni ronda layite si kenapa karena itu resonansi malaikat. Kemudian yang ketiga kaya gabat tu ya ku Jumat ina iya na melo na menre pakatoba kumimbara tamamanan itu malaikat rahmat ya ku tilala masigi ina maka rejing itaha tu cakarudu maka rejing karena itu resonansi malaikat. Nama gampang ipa maka deh iya nama gampang mapapaga iya tu ampe maka nabita aja nama lampe kata bamu masih sei tahu agak sesei tanya ro pakato sesei iya ro cakarudu na sila da tahan ni iya tu nak dalam bima kanja iya tu pakato bay ko malampe sampajan na iya kato bana iya ko to makato bapitu naman ne napanya ko to makato ba na macalla mo rupay makato ba bato kan esang macalla rupay maraja sakda de nang kanano ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna de natinro tau tau patinro mi ko matinro yo ko makade ya ayyuhalladzina amanu taqullah matinro makanya nabi itu khutbah suaranya lantang. Sabang akiro ya nadeni pakaro ay matinro itawe nasaba seluruh malaikat rahmat itu masuk kaya gabat to si untuk magapa matinro iya ko subuh karena malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang ketemu dua kelompok jadi nak iya na subuh iya na ngaji ta ko masige ta kana jolo matinro cinampa elep itu tapi sandik masyapi magay nasaba resonansi malaikat. Iya, kaya gabat to nama ano, ya ko macarami tahu, wira ipagay perang. Iya, tuli makwa ni titi ni tuli galulu mate tuli cakarudu boy. Tanya maka aja tak kali beli si de resonansi malaikat. Kemudian iya ko ramalangi, apa mai ka malaikat tu gampa pamatinro. Na pura man resubo na liu ay tatte serapi noto. Iya na pura man resubo bura si loro matinro si makramanan ka makwanya mamatay matinro karena memang resonansi malaikat. Makanya maka dito pandritay pahikmay. Iya komelo kok deteksi malam Lailatul Qadar ia nanapai mengaribi mujakkar dulada itu tanda itu. Iya. Itu bisa dideteksi itu. Iya, jadi itu resonansi malaikat. Magi pakandangnya ku balor rondangnya letu subuh dini cakar dudu. Lagi kira-kira kurang malaikat nah. Tiga sifat telu sifat terepa deh. Dia cakar dudu. Senalo mah pengajian ngawin apa isi tengah jam acara mustase si selini mendre utuna. Itu. Jadi makira betul kan itulah resonansi malaikat. Makanya ulama kita dari dulu makanya iya nang kabola monroy ina dena melo matinro matamu mega tu setan iya
may kasetan na. Pakanya-kanya kiwi asam pajak ko, asik kiri ko tu, ang ngaji ko. Ito, magay supaya maday setan ni. Pa itu setan ni cau mato tu. Yan ko na cauki, yan itu sampai ko tama boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napi baca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Supaya ya malaikat ibire seleng, pa aku makalaki assalamualaikum itu untuk tahu tuh orang-orang yang ada dalam rumah. Ya aku makalani assalamu alaina alaita na tu ibire seleng, na pemakalaki wa ala ibadillahi sholihin, seluruh malaikat rahmat yang ada di situ. Dan ditaluti beresalangi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa boleh assalamu alaina ini tamai wa ala ibadillahi sholihin, para malaikat-malaikat yang ada di dalam rumah. Iya, napai baca kulullah wa katalu supaya malumui dalek itu tu boleh. Aja moto ko tatto pintu maka kulullah Allah sama dalam jadi maka dia matu bali bola ta ganana baca bali boleh malampela dan sudah minta bola. Iya, itu dibaca. Cuma kami memang anjuran Nabi tak itu tu ijandela pintu na rekomelo ilabu matang nasoy aja na tama jinge pak batun na masuk ni angka makada bacanya ya kursi kato makada menyebut nama Allah apa ya ko patapulo jandela taname ki baca ya kursi dia na selesai na sah itu yo poko ma bismillah bawa min itu tu menyebut nama Allah pak mereka ko ya mereka orang tengi na sabak kehati-hatian to paye di bolata yale ripa nah to yale magampang padahal nang dipikirkan resiko nah to makibua kamera itari WC ilalam jadi pasi boleh setannya si kamera begitu ka kamera onrona setannya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is itu ibuka pintu na kamera mandero WC na ibaca ya rona takok masuk setange lokin relok ke kamera maka kanja onron iya takok itu tu inale rewa aku di kamera monro iya ko tabuka IWC maloli sunil WC kamera nonro jing ya na tu ampai mega tau mako kana kana sama kalele apa si boleh setange ale na tau maki borang onron nama-nama gara cede iya butuh biasa kamanya mengapa bolaju maka bela WC ne mondri angka bela dena ganggu mana mako kai di na tar ipasi bola ni jena tu ampai makada ya kong ka wese ku ilala kamarata aki buarangi dua palaca aki buarangi palaca saliwang aki boroti palaca lalang jadi na tasu tatutu aja na tak buka supaya jin itu tidak berbolak-balik ke kamar iya apa angkat tu pandai tak hukumi makada ya na tak buka pintu na WC mu manca ji WC mana gitu kamaramu tu pekko ni kome ko masampajang ukur ilalang magani. Ini pertimbangannya Pak. Tapi dia tu suruh kirewa mabongkar WC ya. Rewa kamasi kayak purangi laki ta hunui bongkar ya tu aja dia tu. Ya naro bawang antisipasi nama kada. Ta tutuk ni bawa ko to masuk ni lacak boleh saliwang. Ta mapi napai buka makoro. Karena kemudian tonro ini masam pajak kamarak ta tonro ini mengaji supaya nonri barakah aja na pak ya tu boleh tu dia tu gagal royon ri mas sampaja tu dia nanti jisak dia ke serimonri ya tu ampai ko to mas sampaja perlu na tolete cede bergeser ki cede supaya manca jisak bibi ma to ke serimonri aja na cede bisa biki kanja ko mega na panika tu hadesa na makala semua tempat yang pernah kita tempati sujud itu akan menangis kelak ketika kita meninggal madalari terima rani itu ke Allah na Allah Ta'ala nasabak din na niyon rin makasige iya tu ampai masigi baraka lupo tu ampai makadalo ki mabere jama supaya megay lolongan ngapala no apa iya je umuru eka din na malampe idito na may gadosa tay dito na cede amala tay dito na umuru tama pa cede Muhammad arugi ngapet tu ni jawere na manaway bihe masampajang ili mamane magosip si tangajang makita na may kabangkaro Depi gage rumah HP kalete-lete rumah serege kumai kamana setan tomelo na mengaji magian ang kay kelamakun re masular rapon cok masa peda menre mana sakorang ibuka iya itu jere tantangan nama koko agamai iya jadi di mitunun roy pakanjaki napa ni maca kito pak bu aja ta maca mi masa padalle pamega tu tau maca masa padalle tapi dia na maca tu kegiasan napa si pulu mi dalle na napa na salai na iya ko makoko apa na de na di pas dia ngele ta malak man rasaki iya ko anak emiran no tamak kada bawa to mata riolo
Wija-wija murano nga buta ciwali ko. Taulengi murano nga buta rapa ko. Idi na tanek ko. Ang kasyagalo tasyaray tomate talalan na si taong. Ang kasyagalo masyara kuburulan na si taong ebo. Kedua, ya minagana katalo ko pure mapaboti nga pamelo masyara kubur botin paru. Ni gere. Idi lagi tu mapahang agama akatalumi lo masyara kubur kami namatanda si taong. Maga pa bija-bija tadi na mapahang agama. Tuki lagi nama dari nalupai itilaw jupanda makula yang minatalipo ko capui din. Magani tu mobi. Egan nagagi pasipulu melo kimi tangka. Ang kagagi cine ni andre. Ang kay Pak Balu dorian itu macina dorian yang kutanana sa 100 sabuna so iso di paga. Padahal si di juta di na perikantong. Iya. Denan limi. Nataga nasala to memaliano malini galung malini dar malini ulawang napasipulungi sisan na mate sa puripala. Iya. Aja ta macca mi masa padale ya macca kitu. Tabawangi tabaway sebelum loki okor. Nasaba onra lepa mitulino makanya nabita dunia masaratul akhir ya tulino asap-asaparan na mi akhir. Jadi aja ni salah yokolino he. Papalay di makala. Ya tu pak dara eko macay. Di na ko dara na nataro tanan-tanan na ko na dupay. Parewa ilaw bolamu. Makotiti di parewa ilaw surimun risesa. Aja tatarumanan yokolino pa. Ya kinetis sang imaga sija na nalupay kita ko tomate na dega to tajampag. Dega pa. Namo di ustas. Ya binakadate ustas ko tuye na mate na salasay. Idi bayine makoto aja ta pasipulong wala wag ang kasiku mangkamani macalamat dijiran pamadante latu ko kamana mon risaliban na yetu pariasan na makun re makalicubu mana anti-anti makalicubu potto makalicubu rante makalicubu makoko isaliwan manang ni tadi gare rante ni saliwan na nabajujunan non roy napo mo malu-malu ko kamana no kolatu kang kasiku na on roto na tapi deto nako tanro-tanro te donge de iya aja na tapasilapo ibu kolino takiri-kiri nga nila sorimon resesa masa di ko mati banemon rimya tumalay ken rilo de nak bay nila kay ta ko mati tuki lagi melo makbay ne palay ko mati law palampura meman ni namuy di makun re makoto aja na mati lah kay tatarimo tu. Pati itu kan bapak ni, ganda si ulan na pendek no ke Facebook sudah 1 bulan yang lalu bapaknya meninggalkan ya nang kana duda makomeng sabar saya nasa makasih anyo re dega pak cinang pa nalupay kita jabatannya dega angkat iya ko mati ya saya dega tau melo taruh gang kedua peni dega paling asiwan yang makadalam nakabongi ki. Setelah itu semua akan orang melupakan. Mungkin menangis hari itu tapi besoknya tidak. Oh ija-ija ta itaja lo pasiarai de. Ya natannya hidi macca tuo man rasaki. Ya ko sampajangi renungan siaga kana sampajangi jam palingan sekian ribu rakaat. Dia na mungkin kita tambah ko mati tapi ya ko pasidaka masigita. Sinin na sumbangat tatama ko masigi. Dia na pa aja ilolong agang kakamalin. Iyan itu mananungan. Makanya tuh tomate dia itu gaga melo na pigaw ko rewa so ngadi na masidaka dia nak kada meka umrah dia nak kada meka haji magay na sabab pahala yang tidak pernah berhenti sampai yaumil kiamah itu cuma sedekah masidaka itu apa enak ke gunamu itu tatai jala dia mungkin itu sampai ko masumbang aja na sige masigi tonri masumba asumba ki ko sumba toki ko sumba toki apa iya na marutungi kamu patatajang ko ko narutungi tayo lo kamu pa ko ditajang aja na si rupa mi ya tiap pagi kau kata me bangun masigi na me kau masigi karaja nung bangun masigi ya bana ro pa diceng he ipa jadi cengin toni ro he ale toni nung pa diceng ro supaya mega onron na palam itu mula lu memang mabangun na ya ko yemi tu masigi mo ako naruto ni tede na katawamu ya opo ko mutala imaga man ade gaga mon ri makaran no koro itu pa pasidaka itu kanjana iya ko puasa imi ko jamay ya nalaba ni to sukuru mo ko itarimay Pak ya ya kama to manre andre harap pak maka dia nabi tani gini to manre andre harap 40 sona 40 ni tolak pak dongan lantuk balus salat wa 42 yauman mania ya na law galungen nete talo iti na parewe law bolana na dai baine na panabukang de gagal latu alap patay de tarima na 30 meter sona tema puasa na 40 rosona de tarima
magani. Iya, mapatika kaya. Di itu nah, dia nama gampang pak. Ya nanti sampai kong kata melo mangumrah tu lu perhatikan. Tanya aja pokok ina pares saya tahu Toli kopor nami magani kopor magani melo ibokong aja nah iya tu. Nama kai gandrek koro makai ka baju balu. Iya rojo mu pares sa deto ga tahu me wasi salah. Pak makin nabi talaya hilulil muslimin ajah jurahahu pa salah yalin. Ya naliwang ita lungos de musewa dan nabi ta masakarak ko. Law kama ko syari nabi ta makala de utarima ko nasabaan ka si kampung de musewa na pura manatal naliwan na rotal lungas magani. Jadi melelo mangumrah lo ki jolo sapai rotal purete wasi salah ta sia dampak-dampak. Pura mana pinapaki joka iya kong katoi law ni makalabbaik Allahumma labbaik nakala pa kana la labbaik kalak de ka muli ko loko may magani. Nanti kaki iyo po ko mapaci mana ni Andre mapaci pakai mapaci waramparay sa kaki ay jokani iya natutaw magampat tari ko lawyok yolo nabdullah nasaba si runtu iruh na si bawa bapak na ababar ruh niga nur na nabitta iya natu ampay ko to masampaja natako ang kanang kato na si sumpungnya tu tapamiti way mata itu angkat itu lang kato masampaya to melo teri na jeje teri ya jadi titi ide na teri na de na si runtu ya toko si runtu inanapay mabuak kata bere masime maninyawana nasaba si runtu iruwe si bawa bapak jadi kato nang kato masampaya na to teri ya ko teri ki aja ta masih jaroko ya koko ki roko na pole yaro tapi tay roko oh baca makoli-kolin subhana rabbiyal azim wa bihamdi nikmati itu karena tangisan seperti itu dirindukan oleh para malaikat dan Allah. Ya ko pura ya rota sapururang ko watak kaleta tilaw barakan de nagis sa pinaraka ya to. Tu barakan itu. Tapi deni atung ka tu makko manibate tu matu ko masampaja ni melo ni padedenul. Allahu akbar de na pada. Tak de nasaba de tak buka. Ya toh aku tak buka. Ada waktunya itu dibukakan. Angka. Biasa kotogi sampai sunnah, kotogi sampai perlu. Mandari to makomo de to nya sadiga de to ga ngera de to kan tapa masih bawa nyawa si runtu itu. Tak buka. Itu yang disebut dengan sir rahasia itu. Nikmat yang begitu-begitu Pak. Dia nambah biasanya 20 sampai jatuh mau Pak kong kecicang. Tapi ya kau tahu makan jak betul nah gampang. Napai mak buah ketak bere si sumpu memen nih. Pak yang mak itu. Pak ya kau makan jak mi Andre we makan jak jenne makan jak pakaian ni. Padahal itu pakaian kita pakai masam panjang aja je na sambarang. Ya kau Pak bere cale aja na jolo. Pak biring-biring pakanja-kanja kiro lipa sapa-sapa ya rumah kada mapacito ngangi iya ko pole balle aja nah mabaluka maki to makala silitere na dinagan na silitere sarona na yaro yal bakeng etatta itu haram nasaba haram ligay rihasan maki nabi tenang kata mali pakai 10 dirham na liang ina sera dirham dihalala tapi ang kasi di dirham diharam na napake masampajang itu pakai ni maki nabi tadeni tari masampajang dina kana nabi tadena sama kalami deni tarima asa sampajang tapi deni tarima mati kaki tapi to mau pak natukong kasampajang oleh pabetuh ya natu ampai awa pasapasangan iya ro sampaya sunat duha idon rakange pamulawat tu aja tasalayar sampai pamase ya tu mana sahat desa na nabita dari Anas bin Malik had desa marfu to pa ya sange marfu disandarkan langsung ke Nabi dena ko sahabat makin nabita na nigi tau mas sampai sunat duha ri pamulawat tu na bacai ayat kursi aka 10 sesudah Fatihah rakaat pertama na baca kul Allahu aka 10 pada rakaat kedua iya tu tahu pasti nama sipong Allah taala aja tasalayar tapi dua rakaatnya dinepa tajami misalnya maka tete pitu tajaman ni dua matu pitate tete arwa pinapa tambah dipisahkan ya disebut dengan sholat sunnah duha di awal waktu sampai japam masih mematoha jadi tania sholat suruh tania ya kok sholat sunnah suruh depa tu natama duha depa jadi pas awal duha misalnya maka da setengah na pitu natama na awal duha tajaman ni langsung tajama 2 rakaat tapi pangupunay patentu ayat kursi rakaat pertama ke 10
Kul Allahu rakaat kedua ke 10. Iya. Deto na metta de cinampa. Pada itu ko ni Jumat, ya naman ni Jumat ta pura masam pa mangaribi. Aja ni do tarewa. Ya ko meki rewa, pari-pari ni rewa law bolata. Napaki masam pa sunat tahwi ni sakratil maut. Tajama meman nier. Ya nasu mangaribi Jumat, napura ni masam pa mangaribi. Akad de ni jami rodon rakak. Pangupuna tu izazul akka 15 si rakami. Don rakami. Sampai sunat menamo mangaribi, mondrina mangaribi tapi diniatkan tahwi ni sakratil maut. Maka di nabi tanigi jana sampajange lagi gampang ni amatengan na. Yang kedua ipatajangi ki burukna. Yang ketiga malo muinola leten nasiratal mustaqim. Iya. Ya tapi bani jumami bawa. Mega tu sampaja Pak, sampaja. Apa ya tu sampaja sunnah narampe mana tu pahalana, narampe mana. Sampaja sunnah patan raka yoloro na loro patan raka ngimondri na loro maka de nabita de nagis sa kwa pinaraka. Yang kedua patan raka yolona sara maka nabita pada kalau ko umrah ka cicang yolona mangaribi ya na meloe imondri na mangaribi yolona isai imondri na isai patan raka pada ko masampaja patan raka pada malam Lailatul Qadar berarti pada tu sak rakaat nilainya itu patan raka imondri na sampaja isai tu ko melo rekek yolona suwe masarola bina yalino lololisa sampaja sunna suru ena sanabita pada kalau ko umrah si bawa ya katalu tamma sempurna maga tasad di kotolong mangumrah nato si bawa nabita akatalu si bawa nabita mangumrah nasukuma nang umri ro katalu maka nabita tamma sempurna betul ngana suku umrana akatalu si bawa ya kotulle masam pajasuna suruh kaya betul ya ro masam pajasubuki si bayi mangi mak berejama napa dini salai masigi itu monro masiki ko masigi tama pi betul suruh napa jama 2 rakaat Wadduha si alam nasar pangupuna angkat tuduhan na khusus jadi itu anunya tajama ya roko tak gakule ko tulay yani ko pajama Pak maraji kasi Pak kajaman na ibu-ibu emang dari to maraji ngapaya ko sampai jasuna isra tubuh dinawa di parewa lo boleh mesti aku masigi ya mi ko duha wa direwa awabin wa direwa sampai jasuna na lore wa direwa wa dingi parewa tapi yang suruh ndak boleh komiti masigi tidak meninggalkan masjid maka jalan dati jama ko ramalangi ro yan ang kapacar masubu lay palay ele napalay jama ina sarolanda ki siya gana waja tay ko lay umrah makokat 30 juta ya 34 34 juta ikali telu asera pulona 102 juta ina iya kene no ki pui mana ki borang spanduk ko tiolo makana nigi lo masam pajas subuh mabereja mak dena sale masige ko dena ta masuru la yelengi di 102 juta na nape tate do bani napan no masige tega non ribu imalet iya magi karena pahala ya iya ro sampajang aja tasalai dia namo magaret patah terutama di makun reye pa angkat tu idi makun reye lampu merah ta aja lalo ta capa apalagi ko tiseng kada denang metta na dapi waktu na macarepa aja lalo ta tunda-tunda sampajang aja kam matamay loroy de pata macarepa na tama loroy dako tate si diliwa nape me masampaja ta pamacarepa mesti tolay atu sampajang aja ki matu macarepa langsung takaba ya ro sampajang loroy ro na ta salai hati-hati ki bu hati-hati ki nah sanadeu jami macarepa ka cocok ni tapi mudapi betul non nak nalai kutu matu nah pak emakun deh nak kada selesai pijamaku napa kak masampaja dia na sampaja apa dia ka purana zaman makun raya itu na pura mabisa pan memang patitipan ne pura patitipan ne memang nasu pura manasu mesi panoi nasu pura romatu mesi masasa pura masasa mesi mandaku sasa pura ya romesi mapel pura mabas mesi masari pura masari mesi rewa manasu pura manasu mesi manre batu 60 pan ne dia ka purana iya ko makadaki selesai pijamaku dia gagah dia natanya di selesai kang dia na selesai iya dia mento gaga si itu orane dia na selesai na pole galung emaga kaguluan na maninala na liu gaga purai moto imatu ko subi dia itu na rewa pakata yang kaguluan na salai bawa lipa na ganape bawa ngo ko tuhadu na nataro bawa makun re mana moto papacing ina pala tu ampai de mento ti di makun re ina liwa metiti gan napalangi lolong lewa ya gan makada nabi tamay ka makun re kilala na naraka cocok ni nali kami matiju malata makada nabi tadi na kama lino na rekode na ci di bandi 40 makun re ron iya
Kariwaya maka 1:50. Berarti aku 50 makun na cik dia roani mega memang to makun ko neraka pak na 50 memang gitu. Iya. Jumlah na to jadi aja na yero tak kada mega ngita mah deh. Mega memang ti jumlah na. Tapi pasato na yero. Alarm yero bu. Maka dewe masoli pe lakay yero ani makukuah. Iya, pede lawi itu pede masoli yero ani. Iya, pede lawi pede masoli. Nasabay kung kepada makukuha 1:7 to. Yan ang kapura ci di mabayin yang katul ng anak dara di katawan Magan. Tajaga nila kay ta pak mapangaruh nito yan. Di tiga ga janda be. Janda itu bahaya to. Apalagi tu magala mati to tuli kole ini error otak na lakay ta to ko itu narunto. Iya. Aja na to mabela mala dasar, ma bicara iti ni ya kung kay ti laici di na patapulo iti bira maga bate jaga ibi. Maga kira-kira makolek bato kusurimuan mato akhir zaman. Maga jin na ijagai wi anak makun raye pada jin na ijagai na narone. Iya na de na pada Nabi Sakaria bate ta mak jaga anak. Pak waktu na Maryam na tilo bolana nalacak kami matota. Na patama kamara na panalacak pangumagi aja nang kakamara di jendela na. Na panali na parikanto yung gochina na sakin romelo lo daya muasuto mepi patamangan rin na paibuka yan ang kataw mapiara na dara na katanimi gonchi kamaraan na de naso yan makukuhay di piara na dara ele gonchi motor daya meto atap yokan nih itu jadi itu penting wasiat kami tajagai anak jagai maka gitu pak. Yan na to ang paya, yam ito pa doang at tulo pa kuli-kuli ng ite baca. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Baca kapito ko ile pa kapito ko mga ribi. Yan natanya po ang Allah Ta'ala jagay yang ibijabijat taman rasa. Baca ya. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Bismillahi ala nafsi nasabay di mi pong he. Aleku wa mali wa ramparaku wa ahli na niya keluarga ko. O kumidi utiti. Naya ko po ang Allah Ta'ala jagay tidak pernah lupa. Ya kini me jaga laki tak makalasi de ini me jaga bayi tadi tulis inatnya po Allah Ta'ala jaga yang iman rasa maka amalkan itu tabaca pak dongang yang maponco ibu ya tapura mas sampai subuh baca bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli ya pak jatangan lewe ya pak jatangan warang parangi ya pak jatangan keluarga ini mi pemurusukan atu dega gatu ule ko katanya ini insyaallah mamada itu iya na nabita iya na tunipalalang na itamana sini na pacalang yung kilala na naraka iya na to napatu-patukan na kotoro nita mana to sini na pacalang yung kilala na suruga tapi ang kalalang malomo kalalang malomo marepo pala bangi ang kalalang malomo kotomelo salama 2 nomor di syafaat malomo yang penting tak gangkuliang amoy pekuicarana nawa di lolong syafaat na nabita pekuicarana nawa di lolong syafaat na korangi tau saka ngi mangaji materu namo si bari si misa so tabaca ala memang ikora tataro ko romejata maka tata kalau tudang ko yo mangaji namo talu bari si mita baca napa tatutu tabaca materu ya nalatu si matu parewa si supaya setiap waktu kita membaca Al-Qur'an insyaallah syafaat itu apalagi ko tapra suratul mulk tabaraka palin rulada itu oleh kubur makanya makin nabi surah al-munjiah kemudian syafaatna tau pandita maraji-raji tu ye nah sabat tau pandita misapa ni gaya ko balsa nakit tanya apa pacaraman madarin tu ang katau maka dapat ustaz tamakamay suruga pacio katikwi ala na tanya pi ulama ini namo alewi tamma manasato pa iye ang kawansa na gurutta wali rohe gurutta saada sengkangi guru tak Kiai Abdul Rahman Abodale apa iya patu nama sah kawalian na tawe biasa ko mati iya ko tuwe dia pernah masalah dah nah sabab bangsa aku iya kak belum tentu ajak ka magimpe kak capak nanti iyo po ya guru tak manasay kang kamadece na mate ya terupuray maka na manasa tau salama tacur ini salompe na iya rupulo ko na bitero tacur ini makanya tiap ko makanya nak kana guru tak kali sidendreng deu bata-bata yangin na sama magay na madece rola tu capan na manasaro salama iya di pacaramay makoko balutan tu ajak kam malau gimpe paji manca justas capan na kana mantang ustaz Muhammad Rasulullah innalillah lebih ramai ko makale mantap parema daripada makale mantang ustaz
Ya naman ta pare berarti paje pare. Ya ku makade mantang ustaz dia sama jadi ustaz paje ni makoko Palai ku makanan teh ustaz bawang, ustaz lasuna desi sa gagasan itu. Iya, jadi itu penting. Makanya guru tae apa sih sumpungi kiringan Fatihah. Ilawi syafaat na nabi tay ilawi syafaat na tau pandrita pangkat tu syafaat tau pandrita ya kode no koroko pianata nang kabon hatta makun rei dua pasang pajang syafaat tu ya tu tapi ya korone mana sabara ni iya yana tu ampai ara itu de tu na pacu ya sanna kosan na makun ko anak na makun rei arone ni tu indo na itu na pacu ko kesan na makun rei na iya ko arone na ya sanna na ambo na tu nori pacu iya jadi binanya tuh itu sampai anak makun rei itu luar biasa itu iya papa salama iya kau dia tu le mole ro jalure dia tu le sapate angkat tu malum aga asumbangi aja tisangi makadani katau taling usaha kati ro tau taling dia ni sangi makadedi maling ya naro bawa pa makade nabi tani gidi ta masidak kade ni sang ini kata nasidakai tahu isidakai dia tahu ni sang makarani ka sidakai napai malala lo pada masar ni jempu le na latu pada masar aja tak kade timbang namo itina loko siratal mustaqim dia tahu apa napai malala ni jempu ede nabi ta makadai angkat tahu napai malala lo pada masar ni jempu ko malaikat kemudian dibawa ke ila rafiqil ala ukun rakamina matandre maka de siban nakigo na fulan bi fulan nang kajiya no na ko siba malala magna tapat de bawa maka de malaikat jan musappai nalai pong Allah taala nati lekon rakamina matandre aga malane rote masumbang ina denis sangi makadani gato na sumbang tau isumbangi de to ni sangi makadani ka sumbang dani gare cara nang katu baka pala korata macawe talipong ibad ustaz na ang kagana ayati mo kutu kagana ade na mampu kutongka tarunia wajah ikan tin na ulang-ulang aja na tapodangi makriya wajaran aja tapitanga ni ganana ako tu wajaran aja na tapasisa nga salasay mato nana masu psikolog koro si runto ko palawangi denang kaniris sa makre di bantu biasa iya naronasan nabi tataw masumbangnya denis sangi makadani gatau nasumbang tau isumbangnya de to ni sangi makadani ga sumbang iya na to tau nasa nabi tadi na latu pada masam ni jampu iya ko mapasi pulungan ayati ngina panalengang palo na panasoti lay balender mo pa yan meta mo palay jammo itu iya tau sakan nang kasi de pasidakata de napita aja na natawi ni sangi tawi ini narahasiakan iya jadi saya kira ini penting saya sampaikan Pak Bu. Jadi paling pokok ko ya sampajang tala Pak Bur. Ya kung ka masalah tak langsung mas sampajan nang kamu jasa sampajan sunamu telah langsung malah wa jenne ta pasuku-suku jenne ta napaki mas sampajan don raka o kuilalan na sampajang tilaw. Aja ni saliwan na. Apa ya ku saliwan na sampajang malaikat isin murusu na pura ni surusu ko Allah taala jadi matangangi mas sampaja suyuki angin law meman ni aja na lapakang ilila to ati paki ya na riasa sampaja sunah hanja iya sampajang ya kecuali waktu-waktu dilarang kaya waktu nyeteng ya tengi ko pura sara aja tajamai ya tengi ko pas mabuat mata naso ko tangasoy ya tetoki ko mubay mata naso ka menre na sirappa ya namuan na selay na yero tajaman ni iya ko tangaban ni tapesa dinang kagagat ta chine maka malada taharapkan sampajangi o kopi romilaw aja ni saliwa sampajang pabega to pura pima beresala na pamilaw ay makunruyet apa malaikat situ murusoy apa kami si pisi bawa sini nalapor yo poko masampajangi na langsung di sifat bicara de nagaga parantara tilaw memang ni langsung na patayakini maka na natarima po Allah taala aja taka dan angkalinga mo gajero de na makade po Allah taala ko kakapamasa na takumonro ya ko nakapa ngaci de taku madeci na ini minon roy ya ko makade de natarima po Allah taala insyaallah natarima itu kunci ita kapami menyelita salama aja nanti ditomak gare-gare kemudian penutup ya rona makadaka pasidak ka makero tau sakangin nangka amala ta aja na pita manangi payo ko mala pita itu jimo pai pake salama iya makanya kung kagaga denis sang itawi na deci ni piga idi toko masyarakat kepala desa ustaz cama gaya ko may sakangin nangka amal rahasiata di gaga tau misang makoto nabita ang kataubutan na timpo o ko pa sa Yahudi na timpo yan ay le kasi lo ni nabita panrek di gaga misang ni Roma kada nabita panrek
Itu amal rahasia. Saha kanginangka. Dini sangi tahu. Aja na pita manang hajianu siratu wajianu kemana aja. Saha kanginangka. Dini sangi tahu. Iya. Kemudian upasangi, saya sebenarnya di malam ini juga mengadakan penggalangan dana untuk Nahdlatul Ulama. Jadi makanya ketunak celeng apa bu, niladang pengak nasabah itu yang diedar. Itu untuk pembangunan NU Center. Di situ menjadi istana Ahlul Quran untuk pengkajian Al-Quran dan hadis. Itu bimbingan dan rencana juga untuk perguruan tinggi nanti Nahdlatul Ulama ke depan. Jadi menrek nitianna, tapi itu tidak ada bantuan pemerintah. Itu kita pakai swadaya. Jadi tanah wakaf keng tawe, noruyon terima bangun. Makanya ada penggalangan dana itu tidak dianu Pak Bu. Angka kuponnya tuh nanti saya simpankan untuk Pak Imam. Ternyata untuk iya, tapi itu untuk Nahdlatul Ulama. Jadi cuma kebetulan mi YSW diamanahkan untuk mengurus NU. Jadi bukan pimpinan, tapi pengurus NU. Jadi angka koro 20 telu ulang. Jadi kurasi ulang ngisi tahunnya. Tapi angka 20 sabu siulang, angka 30 sabu siulang, angka 50 sabu, angka 70 sabu, angka 100 sabu. Ini manibawa ya ku ya 20 sabu belo tala siulang matu ko kupon na ro tala takon po imatala. Kamu nomor HP na ko ini mani kemampuan tak. Ya pelik ko deta sampai tilodo ngabawan. Mudah-mudahan dilancarkan. Nah, sebab target maka dia ko 20 talu lawat di salah satu pembangunan bisa ditempati untuk pengembangan pembinaan Al-Quran dan hadis. Jadi saya kira ya roh pangolongangi mamagi-magi na Pak Baraka ipo Allah Ta'ala, terutama keadaannya makokoy tapakan jaki tanru tedong ini sering kena musibah banjir. Iya, ilau do manangi ilau do ngangi anak-anak ketilau do Pak kampung. Ini penutup untuk Bu Imam, tugas na imangi ajak tasalai masigi ekode tilau do ngangi sa na kampung. Ajak dua waktu pura masam pajangisa si ba masam pajasubuh kapang katu ka potu imat di cau si jemat de kalalu imam masa pajasuna mo pite dapat dia dilampui nak de aja di imangi mondre ki cede ya ko subuh mondre ki masuk ya kaya ko made manang jamaata mondro ki jolo meki matin romatu talu tu tau sitongan na de nawa di masih jamatin ro nomor si di kepala desa nomor 2 imam nomor 3 ustaz itu aja na masih jamatin ro magai ilau doang ngisa na kampung tilau doang aja na tilau doang aja na tilau doang ipadat rupa tau sini na pa kampung na baraka na salama na madeceng insyaallah na paciuki salama malaika di milau doang ya ko to milau doang aja DJ anak tabayi milau doang pas salama anakku madodolak da akadaki anak-anak dan keturunanku supaya po tadi na betah gitu itu ya kaki pada hadir madapung ngarilalan na yon Roma berakae peringati wi sidi peristiwa maraja ia angkai purana alami langsung alai malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si kira-kira ko to bicara hakiki maka daya ro alai malabina Nabi tak telu agaga namancaji apungan na raja nomor sidi pak bura sara ini nawana nabi tari gau angkana nakan na 2 telu masalah ya rega boleh 2 telu masalah yang kedua ale malabina nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lai pakai saiatinna nasaba angkana ipitang araja kuasanna po Allah Ta'ala itu disebutkan di dalam ayat linuriyahu min ayatina. Tujuan utamanya nabi ta ipameraja adalah untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Nabi Allah Ta'ala. Jadi Nabi tu Nabi denang kania curita. Iyo po Nabi lang na curita minaraka na curita misuruga denang kanaitai secara langsung. Tapi Nabi mapamulai langi pamulangi letuk langit ke-7 sampai ke alam mustawa kemudian naita suruga naita ranaka sinin na pacalan na suruga pacalan na naraka sinin na totamay suruga ang kamana pura pitang ni malibina Nabi Muhammad SAW tapi nabi-nabi diuloy de gaga deni pitang maga naraka deni pitang maga suruga ya curitam Nabi Musa na curitam mi umat na nasaba denitay namo manihan Nabi Musa sifat bicara langsung si Bapa Allah Ta'ala wa kallamallahu Musa taklima tapi denang kanay pitas suruga deto nang kanay pitan neraka
Denis sangi Nabi Musa maka namaga pacalana neraka le curita manam. Tapi nabita na ceneri suruga, na ceneri neraka, letuk langit itu susungnya bahkan sampai ke Sidratil Muntaha. Ia naro alim labina Nabi Muhammad SAW lai pakai sayatinna nai pitang kekuasaan na Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, yang ketiga, aga tujuan Nabi te pamiraja melo ia lepak kakasa na angka na pake sifat bicara langsung si Bapa Allah Ta'ala tanpa menunggu waktu dan tidak menggunakan perantara. Apa angka 2 telu Nabi pakai mo pa malaikat cik di Nabi pak manas saja na pakai malaikat waktu na milau tulul langsung lori Bapa Allah Ta'ala yang dari itu alena pangulutan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kisahnya itu waktu na kisana wattuna Nabi Ibrahim itu melo lai tunu api malaikat ena tu mapat di ulu nasaba naite makana mangi je Nabi Ibrahim natan nangina namna saja melo itu ternyata Nabi Ibrahim tania malaikat ena butuhkan tania aga pale na butuhkan pertolongan langsung pong Allah Ta'ala iya na tu pas melo ya den para Nabi Ibrahim tama api na bacai hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka dari pun Allah Ta'ala na podang nyepi kulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadi itu doa Nabi Ibrahim maka dari tahu panderita itu ya konakan naki betuangan na angka aga-aga ya kita uran narik kona solangi ki baca ya hasbiyallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Baca ya ibu Allah Ta'ala biyonrui milau tulul langsung iya naronah kada malaikat utan nyeje pala iya Nabi Ibrahim langsung aku po Allah Ta'ala mangilaw iya to naro pasabaran Nabi ta iya lengi pakak kasa aku po Allah Ta'ala tanpa menggunakan perantara malaikat ya pak iya tu sampai jange sifat bicara langsung isi po Allah Ta'ala. Jadi ya komelo ki sifat bicara mengilau langsung ya sempajang. Iya tu leng pakai mana mau pa proses. Iya na tu ampai de nawat dingi pololo na tay ko masempajang. Maka de Nabi tadi kini yang kalabiran na mula birang itatong arua pulo na taong oku ya se na naraka api jahannama na iya polo olo na taong masempajang icicang. Iya. Ya natoton itu pas sabara ko tako ang kanan ko isi masili na tako na lagay ko to masempajang aja tak barungal layoloy tapi tay lagay atau pulau benring magay karena hakikatnya kita berhadapan dengan Allah. Iya. Jadi ya to na to ampai ko to masampaja din awad dito ka jili-jili paangkat to masampaja ni tamana taw lalo lima ko matan sampajar na samana kada niga jero isang atau ko apalagi ko yolo na pinte masampaja lalo itawen ta pamakwa na nupakit aja iya parentana na bita iya ko to masampaja ita yon rasuju iya panalete pakita la ko pak jalo ko to masahada na ipake do pak jalo ipalete. Jadi tanya non rasuju ita tapi paletelo ki pajalo iya mi koto ko yolo na kabay masampajang aja ta cukup kita lokko ki kabay makiro jadi itu ko sampajang kemudian iya na sampajang parenta malakat istilahnya malakat de memetoga aga kewajiban mutlak mesti jama kecuali sampajang iya ko haji katau mampu ini iya puasa di saitolait jadi apa ya kode nulete mapuasa wadi sanawaja pidia mapan retaumi iya sakka wadi wajarangi wadi tawe wajarangi ko sakka puasa wadi to teh mapuasangi kakam mahatau mate tau matona na na selesai sakka puasa wajina anak nama puasangi namanya qada puasa iya kemudian iya rolelengnya sakka wadi mani tolai haji wadi ganti ya sangi badal haji tawe haji ngengi tapi ya sampajangnya dia na wadi ya kene wadi na magampai poda apa milakay makalalo no madompe na ya masampajalo ko do patuju ko cicam de na cocok ni nafsi ya ko de nurule jamata to tudang de nurule tudang eliu ki ko de tu leliu isyarat na ipake ina ro sampaja tapi sitongan na tu hakikina de gaga sampaja tudang na sabab pat pinadingit tatomui
watah kalewe mitudan. Apa iya ro iba yang kamati le rokok. Iya ko isyarat makomati itu. Jadi itu sampajangi sitonganna lahiranna mitudan tapi hakikinna tatomatuiha. Iya ko isyarat ipake sampajangi isyarat liubawa mani makomatuiro. Iya. Jadi dega gaya tu ya sama kala sampajangi wat ding itunda de mesti jamai. Ya ko dena to sampa aku watuna to laiwi aja na watuna nyon re jamai kadaan nasanna. Jadi itu sampajangi paraluna. De to gaga pakasibiang na surang agamae wat di icalla nakan nalalat tamato icalla na rekodena jamai wija-wija na kecuali sampajang. Ya ko dena puasa na tanah dena icalla tamato na tu alena matoti kan rusuk. Dena pasusak ka alena tanggung jawab tapi ya na dena sampaja wija-wija ina macuy atau motor na tanggung jawab. Elakai makoto ya na dena sampaja baineri ti dito nakan nalalang. Tapi aja tak kada ita agsana ipatamay naraka lakai nagara-gara dena sampaja bainena ilaumi pertanggungjawabanna. Iya kode nang kana pangajari lakai na manrasa ki yo ko purami pangajari mak sampajangi tanggung jawab ko tukoy di lino akhirat ka tu bertanggung jawab ya ko to dakwai na cia mas sampajang hidayah na tajang. Iya betul kan na di apa ya ko to makadaya na dena sampaja bainewe tameranaka lakai angkara tu nabi tameranaka itu nasaba ni kajero nabi dena tamasala bainena nabi no. Iya, waktu nalabu talalino nasure men na melo anak nama ko to jaja tak kada apa angka tu pacarama dia usah pakai itu maka denang kamakunrai bayi ne dena jilba tamerana kalakaina dena koro iya mi ko dena jilba dena tuti aurat na bayi ne gara-gara denang kan dinasehati ko lakaye ya tu lakaye wading tamarana karena dia menyia-nyiakan amanah tugasna pada mi ko kepala desa angka ya sang amanah anggota dewan yang kaya sang amanah. Orang yang diberi ilmu amanah itu untuk menyampaikan ilmu. Semua dimintai pertanggungjawaban. Warang parang makoto tu. Ya aku tanam mana? Tasakamay magampang itu warang parangi. Si pasa bawa juaju matau-tau nga aku tanang itu. Na siya pasa sa nagat tabo. Iya. Kaya gitu. Iya, pakutan itu. Jadi tak tu sampai makan to pandrita iya nang kapakiamu langsung mau pakai mas sampaja langsung hijau mau pakai mas sampaja pura pi mau pakai mas sampaja napa pakai loboti iya pakai jolo mas sampaja supaya yang kebarakaan dan ada pertanggungjawabannya iya kemudian iya rona bita nasaba sampaja na terima berarti ro sampajange iya kotomelo na sipak bicara po Allah taala sampajan ni sampajange kotomelo sipak bicara nasaba iya ko pak doangang metamo pa prosesna yana tu ampai sininna jama-jamange angka mana larilo ko sampajange kekayasan angka gaga ya cinnai yasangi sampaja sunnah hajja iya ko bingungi ke ganaji ijama iya gaji atau dua pilihan angka yasa sampaja sunnah istihara angka dosa yakibu angka yasa sampaja sunnah toba ngere madodo-dodo ngita pae angka yasa sampaja sunnah mutlak itu kere ya jingka mana tu sampajan atau pura mak jenne angka sampajan sampaja sunat jenne to tama masigi kaya sampaja sunat tatul masjid to melo joka angka yasa sampaja sunat musafir magi na to mas sampajan nang kamu pak dongang lo nang kana doa musafir bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Ia tu pak dongang ia na tu pak dongang talun rupa aja tak pasti sumpungi pasarangnya ro talu ya pak talu pak dongangnya tu coba cicemi baca sitongan talu itu bismillahi tawakkaltu ci di pak dongang alallahi ci dito la haula wala quwata illa billah ci dito ya na tu nakalap to pandrite bismillahi tawakkaltu alalan no alallahi akatana alalangemu la haula wala quwata illa billah rilalang alalangemu supaya dia sombong telu tu jadi kerja bismillahi tawakkaltu nasaba asanna puang Allah taala unrui berserah diri alallahi puang Allah taala miwakatai iya mananna ya melo jame di mitu puang la haula wala quwata illa billah de gaga pakulya ngaku sangadina elo ulle tamanang ipo
Dia itu na mabok te ko lalang ko jatu na baca. Yan ang kataw maka mangoto pa maboka. Di minadalami ya tu doa musafir. Iya. Yan nadalami mo ya tu doa musafir. Dia na mabok perjalanan. Iya biasa pamaboka nga ba. Mamaboka nga mapasawa mapadi ulo makapalawa ito mabok. Uruntu manina kada gurutan di mo baca doa musafir maka apa lau baca madari lalu kata lu baca nampak jok. Nasuruh kada baca gare. Baca ke bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah salah memang ni. Dan aku tu baca baca bismillah tawakkaltu. Napa ko betul ngan apa ngolol. Ya ko makadano ala Allah tanyana ti ko jokai po Allah taala. Patak di memeti alimu napa ko ala Allah sarahkan alimu lori po Allah taala. Napa mo baca la haula wala quwata illa billah de kaga elo ulle ku pongi mai talalang melo la maka jala lang o to makoy ma ipangulo ni la haula wala de kaga elo ulle ku pongi di itu de kaga namo to mangoto 20 ja de to matakko ko makanja itu pak dongang ni dia miko de ni baca hais mabuki itu tabakan jaki. Jadi dia tu nak kena tahu pandrita dia miji tu mu pakanja ki bate mu baca na iya tu pak dongang na malaikat tu sitongan na na dampingi ki tu malaikat ya tu na tu ibaca ko to melo joka na to mitau terlambat tapi angka tambahan na maka dia ko to bunga starna na maka dia na cipi-cipi ni betul ya terlambat dia ko maki ibaca ya qadir ya muqtadir baca tu ya qadir ya muqtadir dibaca ketelu nampaki joka tapi sementara dalam perjalanan itu sikir dibaca ya qadir ya muqtadir. Insyaallah kita akan sampai tepat waktu itu. Apalah nih makun riku dia tak apalah ya maka dabam ya qadir ya muqtadir iya koto terlambat iya biasa upake Pak Bu tapi aja niat tungkah biasanya tuh stase komelo macara mana kalau terlambat nih biasa pakai nih tuh pakai tuh ya qadir ya muqtadir lauki mapin rebotin nasalaiki tahu baca ya tuh masa mamu itu letuk mau barakai tapi aja tuh si ton romaleme-leme na pemakada sama mui tak gangkul yang sesuai kemampuan tak ya roh. Jadi baca tu ya qadir ya muqtadir. Besok pakai. Waktu nama ti guruta almarhum almaghfurullah Kiai Jusanusi baca. Nasabak matengah kajoka pak matengah iwisang. Melo manita te ruwa usalai boleh. Alhamdulillah tate 10 dapi ju pandang. Tate kurangi 10 5 menit tate ruwa usalai kulo. Alhamdulillah tate 10 liwat cedek lau dapi jupan nak lewat 3 menit lau letuk ko bola guru tako kalapa 3 dena nang ka ule dapi wete makoro sabaya meto miro biasa baca jadi nama kada mudah-mudahan dapi alhamdulillah jam 10 bisa sampai dena ganna 2 jauh la jupan dah tapi makade guru ta dena tu dipakai tu mako biro dalam keadaan darurat dipakai ya tuh ya kok maka dari mana saya biasa kok pasawa malah lupa pasawa ya bener dipakai kok maka dari melo nih terlambat baru-baru saya dari Manado dari itu sempat sudah lewat 20 menit tapi pas letu menre pasawa itu tuh nih itu zikirnya itu jadi maka itu barakah guru itu luar biasa itu. Jadi maponcom itu ya qadir ya muqtadir ya baca. Tapi baca rona bismillah tawakkaltu to lepang lai sarahkan ya level lokupong Allah taala napa to makada Allah sinin ne ya po ko mana medi napa to makada la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyul azim digaga elo ulle ko kecuali elo ilmu itu jokan insyaallah yana tu nak kata pandai namun akan nak musibah itu nama rigada kita baca yati sampai kalau kak macarama mak balaka jadi yakin dengan itu jadi itu ulama-ulama kita menyampaikan itu aja dibaca bawah paya kola palan nami maka bagi bismillah tawakkaltu ala la ilaha illa huwa namodah koro maca tu baca
Iya. Ko yan itu. Iya. Yan itu perbedaan na hindi nasaba angka hakikin. Pada may sampajangnya Pak. Iya na baca mi bawang. Apa itu sampajangnya telu? As-salati anil hudur. As-salati ma'al ghaflah. As-salati anil gaidah. Kan telu. Angka itu pandita maka depan. As-salati ma'al hudur, as-salati ma'al gaidah, as-salati ma'al ghaflah. Kemudian as-salati ma'al anil gaidah. Jadi itu sampajangnya Pak. Anil hudur mapahadere meringerang. Angka to ghaflah. Kaya sa kajili-jili mapamulay kata bere din kala maringerang. Iya, latu mabere salaman dari lalo na lupay kada pura nakajir matahiya de pa. Iya. Itu. Jadi na to make itu ko masampajangi de na berubah akhlakna. Apa iya komeki makanja akhlak ta paringerangi pakanjaki. Iya komeki may gapalata baca ta palampiri. Iya na pasampajan na malampe bacana na baca 20 naya may gay kato palanda. Apa taci di huruf ka 150 palana. Yan namo ko sa liwas sampajang 10 pala si di huruf. Jadi ako tabaca inna atayna ka 50 ka 150 aya. Yan na ro tagan ruso kulo Allah baca ka 50 malampi ni. Aja mo je tabaca surah panjang ko deta pala ina mo inna atayna yang penting ulang ka 50 namanya ganat. Itu jadi apalagi ko angka tu surah ulang-ulang ko to manakan na susah alam nasrah. Iya ko na poleki amate nga mati lakay mati anaya atau nakan naki musibah lai tipu ki maga pegay wi baci alam nasr lala sampajang Quran surah Al-Insyirah lai mudahkan tapi taulangin katu ayat yulang inna ma'al usri usra yulang itu iya jadi usaha ke sana fa iza faragata fansab wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab yulang yang ketelu dia mereka iya jadi kan wa ila rabbika farghab ipangulumi matu ko Allah taala saya itu dijasahkan dengan dua pengulangan alam nasrah laka sadraka wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak ulangnya ketelu wa rafa'na laka dzikrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab. Iya tapi aja tapake ko marimangi maka dia matu mak mungi mak saya imangin aku kuli bacaan iya mi ko masampaja cedidiki mendalami tau usahakan inda tadi mati sampajangi nabitta tu nampara sahaba nasaba angka sahaba o kumana ngi masigi natwa nataro sampajana na jama sampaja sunna na yolo na loro oke masigi sampaja sunna na monri na loro kuti masigi yolo na sara kuti masigi yang parang ko nabitta maka ni nabitta la taj'al buyutakum maqabir aja mo pancajiki buruk lo ni bolam umridi mas sampajang jadi di engkai hadere okoe iro sampaja sunna imon rinesai aja nanok ko masigi tajama taparewa ilo bolata iya masigi mak baraka ni bolata mi mabela pole baraka tolri mas sampaja nang kabaraka na tolri mangaji iya masigi on romak baraka na iya tapi bolata disang supaya matanang yon roy manyamang yon roy ito menre boleh mamatin roy cinampa mitoliu na to matinro namakai ka bola yon rilyu to lilala mi matana mo de na mi matinro matana beli bolana na to nasasay nasa kami manggiya no naalalo no lesi kan paklakan nay tau malas sa memang ni tolri masampaja apa iya tu malaika jojo pedangnya magampat tiris sa komero kimis sang yang ka malaika na magampat deni rita irasaimi miki karasay malaika kaya kabat to na may ka malaika iya na magampang matinro matay o pitong ka malaika to manas o dingin deteksi titin gare kaya kabat to masih matinro mangaji ngaji ni gare napay talulam patuloy sigarugaru to limakuan ni matan nasabak magay para malaikat itu berdatangan ketika kita membaca Al-Quran. Yang kedua kaya to na to magambaca karudu nareko to masikiri mandarimo maka madak baca net bilang-bilang wita din na bawangi siaga ni ronda layite si kenapa karena itu resonansi malaikat
Kemudian yang ketiga kegawat tuh, ya ku Jumat. Iya na melo na menre pakatoba kumimbara et tamamanan itu malaikat rahmat ya ku tilala masigi. Ina maka jing itaha tu cakarudu. Iya, maka jing karena itu resonansi malaikat. Nama gampang, ipa maka deh. Iya nama gampang. Mapapanga ina tu ampe maka nabita. Aja nama lampe katoba mo masesay tawe. Aga sesay tanaya ro pakatoba sesay iya ro cakarudu na sila tahan ni. Iya, yan ito nakadalap di makanja iya tu pakatobay ko malampi sampayan na iya katobana. Iya ko to makatoba pito naman ne. Napa niya ko to makatoba na macala mo rupay makatoba bato kan isang macala rupay maraja sa day din ang kanano. Ya yo ladi na manutakullah. Hakatukati wala tamutun na de natinra tau. Tau patinro mi ko matinro. Yo ko makade ya yo ladi na manutakullah. Matinro. Iya, makanya Nabi itu khutbah suaranya lantang. Sabang makiro, yan ada ini pakwaro ay matinro itawe nasaba seluruh malaikat rahmat itu masuk. Kaya gawat to si untuk magapa matinro. Iya ko subuy karena malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang ketemu. Dua kelompok jadi nak iya na subuh, iya na ngaji ta ko masige ta kana jolo matinro-tinro cinampa elep itu tapi sadik. Masyapi. Magay nasaba resonansi malaikat. Iya, kayak gawat tuh nama anu, ya ko macarami tahu, wih, ipagay perang. Iya, tulima ko ani titi ni tuliga lulu mate tuli cakarudu boy. Tanya maka aja tak kali beli si de resonansi malaikat. Kemudian, iya ko ramalangi, apa mai ka malaikat tuh gampang pamatinro. Na pura man resubo na liu-liu ay tate serapi noto. Iya na pura man resubo pura si loro matinro si makramanan kamana makwanya mamatay matinro karena memang resonansi malaikat. Makanya maka dito pandritay pahikmay. Iya komelo ko deteksi malam Lailatul Qadar. Iya nanapay mga ribi mujakkar dula da itu tanda itu. Iya. Itu bisa dideteksi itu. Iya, jadi itu resonansi malaikat. Magi pakandangnya ke balong rondangnya letu subuh dia cakar duduk. Lagi kira-kira kurang malaikat nah. Sifat telu sifat terepa deh. Dia cakar duduk. Sanalau mah pengajian ngawin apa si tengah jam acara mustase si seleni menre utuna. Itu. Jadi makira betul kan itulah resonansi malaikat. Makanya ulama kita dari dulu makanya iya nang kabola monroy ina dena melo matinro matamu mega tu setan iya mega setan pakanja-kanja kiwi asam pajak ko asikiri ko tu angaji ko magay supaya madai setan pa itu setan cau mato tu yan ko na cauki yan tu ampai ko to tama boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh napi baca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin supaya ya malaikat ibire seleng pa aku makalaki assalamualaikum itu untuk tahu tuh orang-orang yang ada dalam rumah ya aku makalani assalamu alaina alaita na tuh ibire seleng na pemakalaki wa ala ibadillahi sholihin seluruh malaikat rahmat yang ada di situ. Dan ditaluti beresalangi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bisa boleh assalamu alaina ini tamai wa ala ibadillahi sholihin para malaikat-malaikat yang ada di dalam rumah. Iya, napai baca kulullah wa katalu supaya malumui dalle ko tu boleh. Aja moto ko tatto pintu maka kulullah Allah sama dalam jadi makanya matu bali bola ta ganana baca bali bola malampela dan sudah minta mambolan. Iya, itu dibaca. Cuma kami memang anjuran na bita itu tu ijandela pintu na rekomelo ilabu matang nasoy aja na tama jinge pak bawatun na masu iya angka makada ibacanya ya kursi kata makada menyebut nama Allah apa ya ko patapulo jandela taname ki baca ya kursi dia na selesai na sah itu yo poko ma bismillah bawa min itu tuh menyebut nama Allah iya pak mereka po ya mereka urampeng ya na sabak kehati-hatian toh paye di bolata yale ripa nah to yale magampang padahal nang ka dipikirkan resiko nah to makibua kamera itari WC ilalang jadi pasi boleh setangi si kamera begitu ka kamera onrona setangi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is itu iku ibuka pintu na kamera mandero WC
na ibaca yero na tako masu setangin lokin relok di kamar maka kanja onron iya tako itu tu inale nale rewa aku di kamar monro iya ko tabuka IWC maloli sunil WC kamar onro ying iya na tu ampai mega tau mako kana kanala sama kalelian apa si boleh setangi ale nama tau maki borang onro nama-nama kare cede iya butuh biasa kamanya mengapa bolaju maka bela WC ne monri ang kabila dina gangguang mana yang mako kwai di natar ipasi bola ni jana tu ampai makada ya kong kabese ku ilala kamarata aki buarang dua palaca aki buarang palaca saliwang aki boroti palaca lalang jadi nata suta tutu aja nata buka supaya jin itu tidak berbolak-balik ke kamar iya apa angkat tu pandita hukumi makada ya nata buka pintu na WC mu manca di WC mana gitu kamarmu tu pekko ni kome ko masampajang ko ilalang magani ini pertimbangannya Pak. Tapi dia tuh suruh kirewa mabongkar WC ya. Rewa kamasi kayak pudangi laki ta hunui bongkar ya tuh aja deh tuh. Ya naro bawang antisipasi nama kena. Ta tutup ni bawa ko to masune lacak boleh saliwang. Ta mapi napai buka makoro. Iya, karena kemudian tonri ini masam pajak kamarak ta tonri ini mengaji supaya nonri barakah aja na pak itu boleh itu dia itu gagal royon ri masam paja tu dia nanti jisak juga serimonri ya tu ampai kau pernah masam paja perlu nato lete cek dek bergeser ki cek dek supaya manca jisak bibi mah tu serimonri aja na cek dek bisa biki makanya aku mega nah penikah tu hadesa nama kada semua tempat yang pernah kita tempati sujud itu akan menangis kelak ketika kita meninggal mak dalari terima rani itu kiolo na pong Allah Ta'ala nasabak din na niyon rin makasige iya tu ampai masigi baraka lupo tu iya ampai makadaloki mabere jama supaya megay lolongan ngapala no apa iya je umuru eka din na malampe idito na may gadosa tay dito na cede amala tay dito na umuru tama pa cede Muhammad arugi ngapet tu ni jawere na manaway bihe masampajang ili mamalay magosip si tangajang makita na may kabangkaro na depi gage rumah HP kalete-lete rumah serege kumay kamana setan tomelo na mangaji magyan ng kay klamakun re masulara po cok masapeda menre manasa korangi buka iya itu jere tantangan nama koko agamay iya jadi di mitulun roy pakanjaki napa ni maca kito pa bu aja ta maca mi masa padalle pamega tu tau maca masa padalle tapi dia na maca tu kegiasan napa si pulu mi dalle na napa na salay na iya ko makoko apa na de na di pas dia ngeli ta amal man rasaki iya ko anak emiran no tamah kada bawa to mata riolo wija murad no buta ciwali ko tauleng murad no buta rapa idi na tanek ko akasya galo ta syare to mate talalan na sitaw akasya galo masyarakat burulan na sitaw ngebo kedua ya minagana katalu ko pure mapaboti ngapamelo masyarakat burubotin paru ni gare idi lagi tu mapahangi agama akatalumi lo masyarakat buru kami namatan de sitaw maga pa bija tadi na mapahang agama tuki lagi nama dari nalupai itilaw jupanda makule ya mina talipo ko capu idi na maga ni tumupi egan nagagi pasipulu melo kimi tangka angka gagi cine de ni andre angkai pak balu dorian itu macina dorian yang kutanana sa 100 sabuna so iso dipaga padahal si di juta di na perikanto iya denan limi nataga nasa to memalian malini galu malini dar malini ulawang napasipulungi sisan na mate sa puripala iya aja ta maca mi masa padale ya maca kitu tabawangi tabaway sebelum loki okor nasaba onra lepa mitulino makanya nabita dunia masyaratul akhir ya tulino asap-asaparan di akhir jadi aja ni salah yokolino he papale di makala ya tu pak dara eko macai deno ko dara na nataro tanan-tanan na ko na dupay parewa ilaw bolamu makotiti di parewa ilaw surimun risesa aja tatarumanan yokolino pak ya kinetis sang imaga sija na nalupay kita ko tomate na dega to tajampag iya daga pak namo di ustaz ya minakada te ustaz ko tu ya namate na salasay idi bayne makoto aja ta pasipul ngulawag ang kasiku mangkamani macalamat fikiran
Dante letu ko kamana mo saliwan. Na itu perhiasan nama kun re makalicup bu mana? Anti-anti makalicup bu. Foto makalicup bu. Rante makalicup mako ko isaliwan mana ni? Tadi kare. Rante ni saliwan na bajujunan non roy. Napa bu malu-malu ko. Kamana no ko letu kang kasikun on roto nai. Tapi dito na ko tanro-tanro te donge dek. Iya, aja na tapasilapo ibu kolino, tak kiri-kiri nga nila sorry mon resesa. Masa gi ko mati, bani mon rimya tu malay. Ken rilo de nak bay nila kay ta ko mati, tuki lagi melo mak bay ne palay ko mati. Law palampura meman ni. Namuy di makun re makoto. Aja na mati lah kay terimo tu. Pati itu kan bapak ni, ganda si ulan apa yang dia Facebook sudah 1 bulan yang lalu bapaknya meninggalkan ya nang kena duda makomeng sabar saya nasa makasih anyo re dia gaga pak Cina pernah lupa kita jabatannya dia gangkat iya ko mati ya saya dia gaga tau melo taruh gang kedua peni dia gaga paling ngasih wani mak dalam mana kabong iki. Setelah itu semua akan orang melupakan. Mungkin menangis hari itu tapi besoknya tidak. Wija-wija ta ita jallo pasiarai de. Yana tannya hidi macatu man rasaki. Ya ko sampajangi renung siaga kana sampajangi jam palingan sekian ribu rakaat. Dia na mungkin kita tambah ko mati tapi ya ko pasidaka masih kita. Sinin na sumbangan tatama ko masigi. Dia na pa aja ilolong gangka kamalin. Iyan itu mananong. Makanya tuh tomate dia itu gaga melo na pigaw korewa so nga di na masidaka dia nak karami kala umrah dia nak karami ka haji magay na sabab pahala yang tidak pernah berhenti sampai yaumil kiamah itu cuma sedekah masidaka itu apa ya nak gunamu itu tatay jala dia mungkin itu sampai ko masumbangnya aja masigi tonri masumba asumbaki ko sumbatoki apa ya na marutungi yang kamu patatajang okore ko narutungi tayolo kamu pa koreci ditajang aja na si rupa mi. Ya tiap apa ikon kata may bagong masigi na may kau masigi karaja nung bagong masigi ya ba na ro mo pa di cenghe ipa di cenghe to niya rohe alito niya nung pa di cenghe rohe supaya megay onron na palam itu mula lu may mamabago na iya ko yam itu masigi mo ako naruto ni tede nagatawa mo ya opo kumutala imaga man ade gaga mon ri makarano ko itu pa pasidaka itu kanjana iya ko puasa imi ko jamay ya nalaba ni to sukuru mo ko itarimay Pak ya kam atau manre andre harap pak maka dia nabi tani gini tau manre andre harap patah pulau sona patah pulau ni netolak pak dongan lantuk balus salat wa dua arba'ina yauman mania iya nalau galungen nete talo iti na parewe lo bolana na dadai baine na panabukang de gagal letu alep patai dia diterima na 30 meter sona tema puasa na patah pulau rosona dia diterima magani iya mapatika kaya di itu nah dia nama gampang pak ya nanti sampai kong kata melo mangumrah tu lu perhatikan tanya aja pokok ina pares saya tahu toli kopor nami magani kopor magani melo ibokong aja nah iya tu nama kai gandre koro makai ka baju balu iya rojo mu pares sa deto ga tahu me wasi salah pak makin nabi talaya hilulil muslimin ajah jurahahu pak salah yalin ya naliwang ita lungos de musewa dan nabi ta masakarak ko law kama ko syari nabi ta makala de utarima ko nasabaan ka si kampo mo de musewa na pura mantal naliwan na rotal lungas magani jadi melelo mangumrah lo ki jolo sapai ro purete wasi salah ta sia dampak pura mana pinapaki joka iya kong katay lo ni makalabay Allahumma labay nakalap ko kana tala lalabay kalak de ka muli ko lo kumay magani nanti kaki iyo po ko mapaci mana ni Andre mapaci pakai mapaci waramparay sa kaki ay jokani iya natutaw magampat tari ko lawyok yolo na baitullah nasaba si runtu iruh na si bawa bapak na ababar ruh niga nur na nabita iya na to ampay ko to masampajar na tako ang kanang kato na si sumpungnya tu tapamiti way mata itu angkat tu lang kato masampaya to melo teri na jeje teri ya jadi titi ide na teri na de na si runtu ya toko si runtu inanapay mabuak kata bere masime maninyawana nasaba si runtu iruwe si bawa bapak
Jadi katunang katu masampayan na to tari. Ya ko tari ki aja ta masih rokok. Ya ko ki rokok na pole ya ro tapi tay rokok. Oh baca makuli-kulin subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Nikmati itu karena tangisan seperti itu dirindukan oleh para malaikat dan Allah. Ya ko pura ya rota sapururang ko watak kaleta tilaw barakana. De nagis sa pinaraka ya to. Itu barakah itu. Tapi deni atung ka tu mako manibate tu matu ko masampaja ni melo ni padedenul. Allahu akbar dena pada. Tak deni nasaba dena tak buka. Ya toh aku tak buka. Ada waktunya itu dibukakan. Angka. Biasa ko togi sampaja sunnah, ko togi sampaja perlu. Mandari to mako mode to nya sadiga de to ga ngera de to ka tapa masih bawanya we si runtuk ya tu. Tak buka. Itu yang disebut dengan sir rahasia itu. Nikmat yang begitu-begitu Pak. Dia nambah biasanya 20 sampai atau mau Pak kau kecicang. Tapi ya kau tahu makan jak betul gampang. Nampai mak buah ketak bere si sumpu memang nih. Pak yang mak itu. Pak ya kau makan jak mi andrewe, makan jak jene, makan jak pakaian ni. Padahal itu pakaian kita pakai masam pajak. Aja je nasa barang. Ya kau Pak bere cale, aja na jolo. Pak biring-biring pakanja-kanja kiro lipa sapa-sapa ya rumah kada mapacito ngi. Iya ko pula bale aja nah. Mabaluka maki to makada siliter na denagan na siliter sarona na yaro yal bakeng. Tatta itu haram, nasaba haram ligay rihasan. Makin nabi tenang kata mali pakai 10 dirham nalyangi na sira dirham dihalala tapi ang kasi di dirham diharang na napake masampajang itu pakai ni makin nabi tadini tari masampajang dina kana nabi tadina sama kalami dini tarima asa sampajang tapi dini tarima matika ki tapi to mau pa natukong kasampajang oleh pabetuh yan tu ampay awa pasapasangan iyero sampaya sunna duha idon rakangi pamulawat aja tasalayar sampai yang pamasa ya tuh mana sahat desa nabi dari Anas bin Malik had desa marfu topa ya sange marfu disandarkan langsung ke Nabi dia nak sahabat makin nabi tanani gini kita mas sampai sunnah duhari pamulawat tuwe na bacai ayat kursi aka 10 sesudah Fatihah rakaat pertama na baca qul huwallahu aka 10 pada rakaat kedua iya tuh tahu pasti nama sipong Allah Taala aja tasalayar tapi don rakamnya dinepa tajami misalnya makada tetek itu tajaman ini dua matu pitate tetek ruah pinapa tambah dipisahkan ya disebut dengan sholat sunnah duha di awal waktu sampai japam masih memang toha jadi tania sholat suruh tania ya kok sholat sunnah suruh depa tu natama duha depa jadi pas awal duha misalnya makada setengah napi itu natama na awal duha tajaman nih langsung tajama 2 rakaat tapi pangupunai patentu ayat kursi rakaat pertama ke 10 qul huwallahu rakaat kedua ke 10 iya deto na metta de cinampa pada itu ko ni Jumat ya naman ni Jumat ta pura masampa jam mangaribi aja ni do tarewa ya ko meki rewa pari-pari ni rewa law bolata napaki masampa ja sunna tahwi ni sakratil maut tajama memang niar ya nasu mangaribi Juma napura ni masampa jam mangaribi akad deni jame rodon rakaat pangupuna tu izazul aka 15 si rakam 2 rakam sampai ja sunna manamo mangaribi monrina mangaribi tapi diniatkan tahwi ni sakratil maut maka di nabi tanigi jame sampai jange lai gampang ni amatengan yang kedua ipatajangi ki burukna yang ketiga malomu inola leten nasiratal mustaqim iya ya tapi bani jumami bawa mega tu sampaja Pak sampaja apa ya tu sampaja sunnah narampe mana tu pahalana narampe mana sampaja sunnah patan raka yoloro na loro patan raka ngimondri na loro maka de nabita de nagis sa ko pinaraka yang kedua patan raka yolona sara maka nabita pada kalau ko umrah ka cicang yolona mangaribi ya na meloe
imon rin na mga ribi yulo na isay imon rin na isay patanraka pada ko masampaja patanraka pada malam Lailatul Qadar berarti pada tu sa burakaat nilai na itu patanraka imon rin na sampaja isay tu kumelo rekek yulo na suwe masarola bina yalino lololisa sampaja sunna suru ena sa nabita pada kalau ko umrah si bawa ya katalu tamma sampurna magata sa di ko tolong mangumrah na to si bawa nabita katalu si bawa nabita mangumrah na sukuma ng umrero katalu maka nabita tamma sampurna betul na suku umrana katalu si bawa ya kutulle masampaja sunna suru kaya betul ya ro masampaja subuki si baymangi mak berejama napa din salay masigi ito monro masikir ko masigi tama pi betul suru napa jama 2 rakaat wa duha si ba alam nasar pangupuna ang katuduan na khusus jadi itu anunya tajama ya roko tak kakule ko tulay yani ko pajama pak maraji kasi pak kajaman na ibu-ibu emang dari to maraji ngapaya ko sampai sunna isra tubuh deno di parewa lo boleh mesti ko masigi ya mi ko duha wa direwa awabin wa direwa sampai sunna na lore wa direwa wa dingi parewa tapi yang suruh enggak boleh komiti masigi tidak meninggalkan masjid maka jalan dati jama ko ramalangi ya rok yan ang kapacara masubu lay palay ele napalay jamay na sarolanda ki siya gana wajah tay ko lay umrah mako kay 30 juta ya 34 34 juta ikali 3 asira pulona siratu 2 juta ina iya kene no ki pui mana ki borang spando ko tiolo makana nigi lo masampaja subu mabere jama dena sale masige ko dena tama suru la yeleng di siratu 2 juta na nape tate 2 bani na panno masige tega non ribu imalet iya magi karena pahala ya yero sampajan aja tasalay dia namo magare patah terutama di makun reye pa angkat tu idi makun reye lampu merah ta aja lalo ta capa apalagi ko tiseng kada de nang metta na dapi waktu na macarepa aja lalo ta tunda-tunda sampajang aja kamat tamay loroy de pata macarepa na tama loroy dako tate si diliwa nampe mema sampaja ta pamacarepa mesti to lay tu sampajang aja ki matu macarepa langsung takaba yero sampaja loroy rona ta salay hati-hati ki bu hati-hati ki nah sana de ujami macarepa ka cocok ni tapi mudapi betul non nak nalay kutu matu nala pa emakun rin nakala salasay pijama ko napaka masampaja din na sampaja apa de ka pura na jaman na makun rin ito na pura mabisapan na may mapatitipan ni pura patitipan na may manaso pura manaso mesi panoy naso pura romatu mesi masasa mesi madako sasa pura yaro mesi mapel pura mabas mesi masari pura masari mesi rewa manaso pura manaso mesi manre batu 60 ne de ka pura na iya ko makadaki salasay pijama ko de ka yan natanay di salasay kang hindi na salasay hindi ede mento ka kasi ito roane yan na salasay na pole galung emaga kagulon na maninala na liu gaga puray moto imato ko subi dito na rewa pagkata yang kagulon na nasalay bawang lipa na ganap bawang ko tuhado na nataro bawang makunray man mo to pataching yan na to ampay de meto ti di makunray ina liwa metiti gan napalang ilolong liwa yagan makada nabita may kamakundra kilala na naraka chocho ni nandi kami matiju malata makada hanabita de nakama lino na rekode na chidi bandi patapulo makundra ron iya kariwaya makada 1 bandi 50 berarti ako 50 makundra na chidi ron may kami mato makundra ko naraka pa na 50 memang yeto iya na jumlah na to jajaja na yero takkan na mega ngitama de mega matiju malana tapi pasato na yero alarm yero bu maka dewe masoli pe lakkay arwane makokwah pede lawi itu pede masoli arwane pede lawi pede masoli nasabay akong kepada makokwah 1 banding 7 to yan ang kapura chi di mabay ng katol ng anak dara di katawan magan tajaga ini lakkay ta pa mapangaron nito yero de pigaga janday be janday itu bahaya to apalagi tu magalay matito to likole kini itu error otak nalakay na to kayo ito narunto iya aja na to mabela mala dasar mabicara iti ni ya kong kay iti laichi di na patapulo iti bira maga bate jagay bi maga kira-kira makolek ba to kusurimuan umato akhir zaman maga rajin na ijagay bi anak makunraye pada rajin na ijagay na narone iya na de na pada nabi Sakaria bate ta majaga anak
Pak waktu nala Maryam na tilo bolana nalacak kami matota na patama kamara na panalacak pangumagi aja nang kakamara di kajandela na na panali na parikanto yung gochina na sakin romelo lo daya muasuto mepi patamangan rin na paibuka yan ang kataw mapiara na dara na katani gochi kamara na de naso iya makukuha di piara na dara le gochi motor daya metto tabyokan nih itu jadi itu penting wasiat kag tajagai anak jagai maka raja itu Pak. Yan ito ang paya, iyam ito pa doon at tulupa, kuli-kuli ang ite baca, Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Baca kapito ko, ili pa kapito ko mga ribi. Yan natanya po ang Allah Ta'ala, jagay ang ibijabijak taman rasa. Baca ya, Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Bismillahi ala nafsi, nasabay di mi po he, aleku wa mali wa ramparaku, wa ahli na niya keluarga ko, o kumidi utiti. Naya ko po ang Allah Ta'ala, jagay tidak pernah lupa. Ya kini me jaga lah kita makalasi de ini me jaga bayi tadi itu leh inatnya po Allah Ta'ala jaga yang iman rasa maka amalkan itu tabaca ro pak dongang ma ponco ibu ya tapura mas sampai subuh baca ro bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli ya pak jatangan ngelewe ya pak jatangan waram parangi ya pak jatangan keluarga ini mi pemurusukan ngatu de gaga tu ule ko tanya ini insyaallah mamada itu iya na nabita iya na tunipalalang na itamana sini na pacalang ko kilala na naraka iya na tunapatu-patukan na kotoro nita mana to sini na pacalang ko kilala na suruga tapi ang kalalang malomo kalalang malomo marepo pala bangi ang kalalang malomo ko tomelo salama dua nomor di syafaat malomo yang penting tak gang kuliah ngamoy pekui carana nawa dilolong syafaat na nabita pekui carana nawa dilolong syafaat na korangi tau sahaka ngi mangaji matteru namo si bari si misa sota baca ala memang ikora tataro ko romejata maka tata kalau tudang ko yo mangaji namo talu bari si mita baca napa tatutu tabaca matteru ya nalattu si matu parewa si supaya setiap waktu kita membaca Al-Qur'an insyaallah syafaat itu apalagi ko tapra suratul mulk tabaraka palin rulada itu kubur. Makanya makin Nabi surah Al-Munjiah. Kemudian syafaatna tau pandrita maraji-raji itu ya. Nah sahabat tau pandrita misapa nih kaya ko balsa nakit tanya apa? Pacaramam madarin tu ang kataw maka Pak Ustaz tama kamay suruga pacio ka tikwila na tanya pije ulama ini namo alewi tamma manasato pa ang kawansa na gurutta wali rohe gurutta saada sengkangi guru tak Kiai Abdul Rahman Nambodale apa iya pa tu nama sa kawalian na tawe biasa ko mati iya ko tuwe dia pernah masalah dah na sabab bangsa na aku iya kak belum tentu ajak ka magimpe kak capak na ento iyo po ya guru tak manasay kang kamadece na mate ya tarupuray maka na manasa to salama tacuri salompe na iya rupulo ko na bitero tacuri ni makanya tiap ko makade na kada guru ta kalisiden reg deu bata-bata yang ina sama mage nama de cerola tu capak nama nasaro salama iya di pacaramai mako ko balutan tu ajak kamalau gimpi paji manca justas capak na kada mantang ustaz Muhammad Rasulullah innalillah lebih ramai ko makade mantap parema daripada makade mantang ustaz ya na mantap parema berarti paji parema ya ko makade mantang ustaz dia semanca justas paji ni mako ko palai ko makanan teh ustaz bawang ustaz lasuna desi sagagasan itu iya jadi itu penting makanya guru tae apa sih sumpungi kiringan Fatihah ilawi syafaat na nabi ta ilawi syafaat na tau pandrita pangkat tu syafaat tau pandrita ya ko deno koroko pianata nang kabon hatta makun rei dua pasang pajang syafaat tu ya tu tapi ya korone mana sabara ni iya yana tu ampai ara itu de tu na pacu ya sanna kosan na makun ko wana na makun rei arone ni tu indo na itu na pacu ko kesan na makun rei na iya ko arone na ya sanna na ambo na tu nuri pacu iya jadi binnya tu itu ampai anak makun rei itu luar biasa itu iya papa salama iya ko de tu le mole ro jalure deto tu le sapate angka to walong-walong aga asumbangi ajatis sangi makadani katau taling usaha kati aro tau taling denis sangi makadedi maling yana ro bawa
Pak makade nabi tanigi dito masidak kade ni sang ini kata nasidakai tahu isidakai dia tahu ni sang makadani kasidakai napai malala lo pada masar ni jemput dia nalatu pada masar aja tak kade timbang namo itina loko siratal mustaqim dia to apa napai malala ni jemput Ede, Nabi tamakadai. Angka tahu napai malala lo pada masar, ne jemput ko malaikat kemudian dibawa ke ila rafiqil ala. Ukun roka mina matandre. Maka de siban nakigo na fulan bi fulan. Nang kejayaan na ko siba malala magna tapat de bawa, maka de malaikat jan musapai. Nalay po Allah taala nati lakon roka mina matandre. Aga malane rote masumbang ina denis sangi makadani gato na sumbang. Tahu isumbangi de to ni sangi makadani ka sumbang. Dani gare. Cara na nangka tu baka pala ko rata macawe talipong ibad ustaz na ang kagana ayati mo ko to kagana ade na mampu ko tongka taro niya waja ikan tin na ulang-ulang aja na tapodangi makaliya wajaran aja tapitanga ni ganana ako tu wajaran aja na tapasisa nga salasay mato nana masuma psikolog korok si runto ko palawangan denang kaniris sa makali di bantu biasa iya naronasan nabi taw masumbang denis sangi makadani gato na sumbang taw isumbang deto ni sangi makadani ga sumbang iya na taw nasa nabi tadi na latu pada masar ni jampu iya ko mapasipulungan na yating ina panalengan palo na panasoti lay balender mo pa yan meta mo palay jammo itu iya taw sakan nang kasi de pasidakata de napita aja na nataw ni sangi taw ini narahasiakan iya. Jadi saya kira ini penting saya sampaikan Pak Bu. Jadi paling pokok ko ya sampajang tala Pak Bur. Ya kung ka masalah tak langsung mas sampajan. Nang kamu jasa sampajan sunamu telah langsung malawa jenne ta pasuku-suku jenne ta napaki mas sampajan don raka o kilala na sampajang tilaw. Aja ni saliwan na. Apa ya ko saliwan na sampajang malaikat isin murusu na pura ni surusu ko Allah taala jadi matangangi mas sampaja suyuki ang ilaw meman ni aja na lapaka ngilila to ati paki yan na riasa sampaja sunahan ja iya sampaja ni ya kecuali waktu dilarang kaya waktu nyateng ya tengi ko pura sara aja tajamay ya tengi ko pas mabuatang mata naso ko tangasoy ya tetoki ko mubay mata naso ka menre na sirapa ya namuan na sa lain na yero tajaman ni iya ko tangaban ni tapesa dinang kagaga ta cine maka malada taharapkan sampajangi o kopi romilaw aja ni saliwa sampajak pak bega to pura pima beresalan apa milaw ay makunruyat apa malaikat situ murusoy apa kami si pisi bawa sini na lapor yo poko mas sampajangi na langsung di sifat bicara de nagaga parantara tilaw memang ni langsung na patayakini maka na natarima po ang Allah Ta'ala aja taka na ng kalinga mo gajero de na makali po ang Allah Ta'ala ko kakapamasa na takumonro ya ko nakapang achi de taku madeci na hindi minonroy ya ko makadede natarima po ang Allah Ta'ala insyaallah natarima itu kunci takapami menyelita salama aja nanti dito magare-gare kemudian penutup ya rona makadaka pasidak ka makero tau saka nginangka amala ta aja ne pita manang payo ko malak pita itu jimo pai pakai selama iya makanya kung kagaga denis sang itawi na deci ni piga di toko masyarakat kepala desa ustaz camak gay ko may saka nginangka amal rahasia ta di gaga tau misang makoto nabita ang kataubutan na timpo ko pa sa Yahudi na timpo ya naile kasi lo ni nabita panre de gagam misang ni Roma kada nabita panre itu amal rahasia saha kanginangka deni sang tahu aja napita manang hajianu siratu sa hajianu ka mana aja saha kanginangka deni sang tahu iya kemudian upasangi saya sebenarnya di malam ini juga mengadakan penggalangan dana untuk Nahdlatul Ulama. Jadi makanya ketunak celeng apa Bu meladang pengak nasabah itu yang diedar. Itu untuk pembangunan NU Center. Di situ menjadi istana Ahlul Quran untuk pengkajian Al-Quran dan hadis. Itu bimbingan dan rencana juga untuk perguruan tinggi nanti Nahdlatul Ulama ke depan. Jadi menrek nitianna tapi itu tidak ada bantuan pemerintah. Itu kita pakai swadaya. Jadi tanah nawak kepekeng tawe royon rimak bangun. Makanya ada penggalangan dana itu tidak dianu Pak Bu. Angka kuponnya tuh nanti saya simpankan untuk Pak Imam. Ternyata untuk iya tapi itu untuk Nahdlatul Ulama. Jadi cuma kebetulan YSW diamanahkan untuk mengurus NU. Jadi bukan pimpinan tapi pengurus NU.
Jadi angka koro 20 talu 20 saya 20 talu ulang. Jadi kurasi ulang ni si tahu ni. Tapi angka 20 sabun si ulang, angka 30 sabun si ulang, angka 50 sabun ke 70 sabun ke 100 sabun. Ini manibawa ya ku ya 20 sabun belo tala si ulang. Matu ko kupon na ro tala takon po imatala. Kamu nomor HP na ko ini mani kemampuan tak. Ya pelik ko deta sampai tilodo ngabawan. Mudah-mudahan dilancarkan. Nah, sebab target maka dia ke 20 talu lawat di salah satu pembangunan bisa ditempati untuk pengembangan pembinaan Al-Quran dan hadis. Jadi saya kira ya roh pengolongan ni memagi-magi napa barakah ipo Allah Ta'ala, terutama keadaannya makokoy tepakan jaki. Tanru tedong ini sering kena musibah banjir. Iya, ilau do mana ni, ilau do ngi anak-anak tapi ilau do ngi pak kampung ni. Ini penutup untuk pu imam. Tugas na imangnya ajak tasalai masigi kode tilau doang ngisa na kampung ajak 2 waktu pura masam pajangisa si ba masam pajasubuh kapang katu ka potu imat di causi jaimat de kalalu imam masam pajasuna mo pite dapat dia ni lampu nak de ajak di imangi mondre-mondre ki cede ya ko subuh mondre-mondre ki masuk ya kajak ko made mana ngi jamaata monro ki jolo meki matin romatu talu tu tau sitongan ade nawat di masih jamatin ro nomor si di kepala desa nomor 2 imam nomor 3 ustaz itu aja masih jamatin ro magai ilau doang ngisa na kampung tilau doang aja na tilau doang aja na tilau doang ngi padat rupa tau sini na pa kampung na baraka na salama na madeceng insyaallah na paciuki salama malaikat apa ini milodong ya aku tu milodong aja dia anak tabayi lodong pas selama anakku madodolak dah akadaki anak-anak dan keturunanku supaya apa tadi nak betah gitu itu ya angka ke pada hadir madapung rilalan nayon Roma berakae peringati wi sidi peristiwa maraja ia angkai purana alami langsung oleh malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si kira-kira ko to bicara hakiki maka daya ro ale malabina nabi tak telu agaga namancaji apungan na meraja nomor di pak bura sara ini nawana nabi tari gau angkana nakan na 2 telu masalah ya rega boleh 2 telu masalah yang kedua ale malabina nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lai pakai saiatinna nasaba angkana ipitang araja kuasan na po Allah Ta'ala itu disebutkan di dalam ayat linuriyahu min ayatina. Tujuan utamanya Nabi Ta'ifah Miraja adalah untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Jadi Nabi tu Nabi denang kan ya cerita iyo po Nabi lang na cerita minaraka na cerita misuruga denang kanaitai secara langsung tapi Nabi ta mapamulai langi pamulangi letuk langit ke-7 sampai ke alam mustawa kemudian naita suruga naita ranaka sininna pacalan na suruga pacalan na neraka sininna totamai suruga angka mana pura pitangi malebina Nabi Muhammad SAW tapi nabi-nabi mak dioleh de gagah deni pitang maga neraka deni pitang maga suruga ya curitam Nabi Musa na curitam mi umat na nasabah deni tay namo manihan Nabi Musa sifat bicara langsung si Bapa Allah Ta'ala wa kallamallahu Musa taklima tapi denang kanepita suruga detonang kanepita neraka denis sang Nabi Musa maka damaga pacalan neraka le curita manam tapi Nabi ta na ceneri suruga na ceneri neraka letuk langit itu susungnya bahkan sampai ke Sidratil Muntaha iya naro alim malabina Nabi Muhammad SAW lai pakes sayatinna naipitang kekuasaan na po Allah Ta'ala kemudian yang keempat, yang ketiga, aga tujuan Nabi Ta'ifah Miraja, melo iale pakakasa na angka napake sifat bicara langsung si Bapa Allah Ta'ala tanpa menunggu waktu dan tidak menggunakan perantara. Apa angka 2 telu Nabi pakai mo pa malaikat? Cik di Nabi pak manas saja na pakai malaikat? Waktu na milau tulul langsung lori po Allah Ta'ala, yan narito alina pangulutan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kisana yaitu wattuna Nabi Ibrahim itu melo la itu nuapi malaikat na tumapat di ulu nasaba naite makana magi je Nabi Ibrahim natan nangin na nasa je melo itu ternyata Nabi Ibrahim tania malaikat na butuhkan tania aga pala nabutuhkan pertolongan na langsung po Allah Ta'ala iya na tu pas melo ya dempar Nabi Ibrahim tama apie na bacay
hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka dari pun Allah Ta'ala na podang nyepi kulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadi itu doa Nabi Ibrahim. Maka dari tahu panderita itu ya konakan naki netuangan nangka aga-aga ya kita uran narik kona solangi ki baca ya hasbiyallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Baca ya ipo Allah Ta'ala biyonroy milaw tulul langsung. Yan naronak kada malaikat utan nyeje pala yan Nabi Ibrahim langsung ako po Allah Ta'ala magilaw. Iya to naropas sabaran nabita ya lengi pakak kasa ako po Allah Ta'ala tanpa menggunakan perantara malaikat. Ya pak iya tu sampai jange sifat bicara langsung isi po Allah Ta'ala. Jadi ya komelo ki sifat bicara mengilau langsung ya sepanjang. Iya tu lengi pakai mana mau paproses. Iya na tu ampai dinawat dingipo lolo na tayo ko masampajang. Maka dia Nabi tadi kini yang kalabiran na mulat birang itatong nga 20 na taong ukuyase na naraka api jahannama na iya polo ulo na taong masampajang icicang. Iya na total na to pasabara ko tako ang kanan ro ko isi masili na tako na laggay ko to masampajang aja tak barungal layoloy. Tapi tay laggay at pulau bandring magay karena hakikatnya kita berhadapan dengan Allah. Iya. Jadi ya to na to ampay ko to masampaja din awad dito ka jili-jili. Paangkat to masampaja ni tamana taw lalo. Lima ko matan. Sampaja ro. Naisamana kada ni gajero. Naisangi. Ato ko apalagi ko yolo na pinte masampaja lalo itawel ta pamako na nandupaki te. Aja iya parentana na bita. Iya ko to masampaja itay on rasuju. Iya iya panalete pakita la ko pak jalo ko to masahada na ipake do pak jalo ipalete. Jadi tanya non rasuju ita tapi ipalete lo ki pak jalo. Iya mi ko to ko yolo na kabay masampajang aja ta cukup akita lo ko ki kabay. Makiro. Jadi itu ko sampajang. Kemudian iya na sampajang pak parenta malakat. Istilahnya malakat memang gaga kewajiban mutlak mesti jama kecuali sampajang. Iya ko haji kata mampu ini. Iya puasa wadi saitolai. Jadi apa ya ko de nulete ma puasa wadi sanawaja pidia mapan retaumi. Iya. Sakka wadi wajarangi, wadi tawe wajarangi ko sakka puasa wadi to tema puasangi. Kakam mahatau mate tau matona na de na selesai sakka puasa wajibna anak nama puasangi namanya qada puasa. Iya kemudian iya rolelangnya sakka wadi mana itu lai haji wadi ganti ya sangi badal haji tawe haji ngengi tapi ya sampajangnya dia wadi ya kene wadi ngina magampai poda apa milaka ya makalalo no mak dompe na ya masa pajaloro kedua petuju ko cicang de na cocok ni nafsi ya ko de nurule jamata to tudang de nurule tudang eliu ki ko de tu leliu isyarat na ipake ina ro sampaja tapi sitongan tu hakikina digaga sampaja tuda na sabab papena dingit tatomui watah kalewe mitudan apa iya ro iba yang kamati le rokok iya ko isyarat makomati itu jadi itu sampaja ngi sitongan na lahiran na mituda tapi hakikina tatomatuiha iya ko isyarat ipake sampaja ngi isyarat liu bawa mani makomatiro iya. Jadi dega ga yatu ya sama kala sampajang wat ding itunda de mesti jamai. Ya ko de na to sampa aku watuna to laiwi aja na watuna non re jamai. Kadaan nasanna. Iya, jadi itu sampajang peraluna. De to gaga pakasiwiang na surang agamae wat di icalla na kanna lalat tamato icalla na re ko de na jamai wija-wija na kecuali sampajang. Ya ko de na puasa na tanah de ni icalla tamato na tu ale na matoti kan rusuk. Dena pasusak ka alina tanggung jawaki tapi yana dena sampaja wija-wija ina macuy atau motor na tanggung jawab lakai makoto yana dena sampaja bainewi ti dito na kanalalang tapi aja tak kada ita aksana ipatamay naraka lakai na gara-gara dena sampaja bainena ilauni pertanggung jawabanna iya ko denang kana pangajari lakai na manrasa ki yobo ko purami pangajari mak sampajangi tanggung jawab ko tukoy di lino akhirat tak tu bertanggung jawab ya ko to li dakwai na cia masampajang hidayah na tajam
Iya, betul kan na di apa ya ko to makada yana de na sampaja bainewe tameranaka lah kaye angkara tu nabi tameranaka. Itu nasaba ni ka jero nabi de na tama sala bainena nabi no. Iya, tu na labu talalino na sure men de na melo anak nama ko to jaja takada apa angka tu pacarama dia usapaka itu maka danang kamakunrai baine de na jilba tameranaka lah kaina de na koro iya miko dena jilba dena tuti aurat na bainena gara-gara denang kanina sehati ko lakaye yatulah kaye wading ita maranaka karena dia menyia-nyiakan amanah tugasna pada miko kepala desa ang kayasang amanah anggota dewan ang kayasang amanah orang yang diberi ilmu amanah itu untuk menyampaikan ilmu semua dimintai pertanggungjawaban warang parang makototo yakutan amanah tasakamay magampang itu orang perangi si pasa bawa juaju matau-tau ngayaku tanangit na siya pasa sa nagat tabo iya kaya gato iya pakutaan itu jadi tak na to ampai maka to pandrita iya nang kapakian mo langsung mo pakai mas sampajak langsung injo mo pakai mas sampajak pura pi mo pakai mas sampajak na pakai lobotik. Iya, pakai jolok mas sampajak supaya yang kebarakaan dan ada pertanggungjawabannya. Iya. Kemudian iya rona bitta na sama sampajan na terima berarti ro sampajange iya kotomelo na sipa bicara po Allah taala asampajan ni kotomelo sipa bicara na saba iya ko pak doangang metamo pa prosesna iya na tu ampai sinin na jama-jamange angka mana larilo ko sampajange kegayasan angka gaga ya cinnai yasangi sampaja sunnah hajja iya ko bingung ke ganaji ijamai ya gaji atau dua pilihan angka yasa sampaja sunnah istihara angka dosa yakibu angka yasa sampaja sunnah toba ngere madodo-dodo ngita pa angka yasa sampaja sunnah mutlak ini kere ya jingka mana tu sampajana tu pura mak jenne angka sampajana sampaja sunnah jenne to tama masigi angka yasa sampaja sunnah tatul masjid to melo joka angka yasa sampaja sunnah musafir magi na to mas sampaja nang kamu pak dongang lo nang kana doa musafir bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim iya tu pak dongang iya na tu pak dongang talun rupa aja tapasi sumpungi pasarangnya ro talu ya pak talu pak dongangnya tu coba cicemi baca sitongan talu itu bismillahi tawakkaltu ci di pak dongang alallahi ci dito la haula wala quwata illa billah ci dito yana tu nakalap to pandrite bismillahi tawakkaltu alalan no alallahi akatana alalangamu la haula wala quwata illa billah rilalang alalangamu supaya dia mu sombong telu tu jadi kerja bismillahi tawakkaltu nasaba asanna puang Allah taala unrui berserah diri alallahi puang Allah taala miwakatai iya mananna ya melo jame di itu puang la haula wala quwata illa billah de gaga pakul yang aku sangadina elo ulle tamanang ipo de itu nama abo te ko lalangi ko jatu na baca ya nang katau maka mangoto pa maboka de minadalami ya tu doa musafir iya na dalami mo ya tu doa musafir de na mabo perjalanan iya biasa pa maboka nga mapasawa mapadi ulo makapalawa ito mabo uruntu manina kada gurutan DJ mo baca doa musafir maka apa lau baca mandari lalu katalu baca nampak joka nasulo kada baca gare baca ke bismillah tawakkaltu ala la ilaha wala quwata illa billah salah memang ni dan aku tu baca baca bismillah tawakkaltu napa ko betungan apa ngolol ya ko makadana ala Allah tanyana ti ko joka po Allah taala patak di memeti alimu napa ko Allah sarahkan alimu lori po Allah taala napa mo baca la haula wala quwata illa billah de gaga elo ulle ku pongi may talalang melo la maka jala lang o to makoy ma ipangolo ni la haula wala de gaga elo ulle ku pongi dim itu de gaga namo to mangoto 20 ja de to matak ko makanja itu pak dongang ni ya miko de ni baca hais mabuki itu tapakan jaki
Jadi di ina tu nak kena tahu pandrita de mije tu mu pakanja ki batemu baca na iya tu pak dongang ina malaika tu sitongan na iya na dampingi ki tu malaika ya to na tu ibaca ko to melo jo kana to mitau terlambat ya tapi angka tambahan na maka dia ko to bunga star na maka dia na cipi-cipi ni waktu ya terlambat dia ko makie ibaca ya qadir ya muqtadir baca tu ya qadir ya muqtadir dibaca ketelu nampaki joka tapi sementara dalam perjalanan itu zikir dibaca ya qadir ya muqtadir insyaallah kita akan sampai tepat waktu itu apalah nih makun riku dia tak apalah ya maka bami ya qadir ya muqtadir iya koto terlambat iya biasa upake Pak Bu tapi aja niat tungkah iya biasanya tuh stase komelo macara mana kalau terlambat nih biasa pakai niat tuh pakai tuh ya qadir ya muqtadir lauki mapin rebotin nasalai kita we baca ya tuh masa mamu itu letuk mau barakai iya tapi aja tuh si ton rumah leme-leme na pemakada sama mui iya tak gangkul yang sesuai kemampuan tak nah iya roh jadi baca itu ya qadir ya muqtadir ya biasa pakai ya waktu nama ti guruta almarhum almaghfurullah kiai jusanusi baca nasabak matengah kajoka pak matengah iwisang melo manita te ruwa usalai bolat alhamdulillah tate 10 dapi ju pandang tate kurangi 10 5 menit tate ruwa usalai kulo alhamdulillah tate 10 liwa cedek lau dapi ju pandang lewat 3 menit lau letuk kumpulan guru tako kalapa 3 dena nang ka ule dapi waktu makoro sabaya meto miro biasa baca jadi nama kada mudah-mudahan dapi alhamdulillah jam 10 bisa sampai dena ganna 2 jauh laju pandang tapi makade guru ta dena tu dipake tu mako piro dalam keadaan darurat dipakai ya tu ya ko makadai mana saya biasa ko pasawa malah lupa sawa ya bener dipakai ko maka dari melo nih terlambat baru-baru saya dari Manado itu sempat sudah lewat 20 menit tapi pas letu menre pasawa itu tuh itu zikirnya itu jadi maka itu barakana guru itu luar biasa itu jadi maponcom itu ya qadir ya muqtadir ya dibaca tapi baca rona bismillah tawakkaltu to lepang laisarahkan ya level lokupong Allah Ta'ala napato makada Allah sinin ya po kumana midi napato makada la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyul azim digaga elo ulle ko kecuali elo ulle tentu jokan insyaallah yana tu nakra to pandita namun akan naku musibah itu na marigagan keti baca yati ampe kalau ka macara mo mabalaka jadi yakin dengan itu jadi itu ulama-ulama kita menyampaikan itu aja dibaca bawah payo kola palan nami maka bagi bismillah tawakkaltu ala la ilaha illa huwa namodah koro maca to baca ko yang itu yang itu perbedaan naidi nasaba angka hakikin pada mi sampajangnya Pak iya na baca di bawah apa itu sampajangnya telu as-salati anil hudur as-salati ma'al ghaflah as-salati anil ghaidah kan telu angkat itu pandita maka depan as-salati ma'al hudur as-salati ma'al ghaidah as-salati ma'al ghaflah kemudian as-salati ma'al anil ghaidah jadi itu sampajangnya Pak anil hudur mapa hadere meringerang angkat to ghaflah kaya sekejili-jili mapa mulai kata bere den kana meringerang iya latu mabere salaman dari lalu na lupa kada pura nagajir matahi ade Pak iya itu jadi na tau make itu ko masampajangi de na berubah akhlakna apa iya komeki makanja akhlak ta paringerangi pakanjaki iya komeki may gapalata baca ta palampiri iya na pasampajan na malampi bacana na baca 20 naya may gay kato palana apa taci di huruf ka 150 palana iya namo ko sa liwas sampajan 10 palasi di huruf jadi aku tak baca inna atayna ka 50 ka 150 ayat iya naro tagan rusuk keluar lahu baca ke 50 malampi ni
aja mo ta baca surah panjang ko deta apa lah inamo inna atay nam yang penting ulangnya ke-50 namanya ganat. Itu jadi apalagi kau angkat tuh surah ulang-ulang kau tuh mana kan susah alam nasrah. Iya ko na poleki amate nga mate lakay mate anaya atau nakan naki musibah la itipu ki maga pegay baca alam nasr la sampajang Quran surah al-insyirah lay mudahkan tapi taulangin katu ayat yulang inna ma'al usri usra yulang itu iya jadi usaha kesana fa iza faragata fansab wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab yulang yang ketelu dia nomor gaga iya jadi ya kan wa ila rabbika farghab ipangulo mimantu ko Allah taala saya itu dijasahkan dengan dua pengulangan alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak ulangnya ketelu ya wa rafa'na laka dzikrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab iya tapi aja tak pakai ko marimangi maka dia matu mak mungi mak ge saya imangin aku kuli bacaan ya mi ko masam paja cedit diki mendalami tau usahakan inda tanikmati sampajangi nabi tu nampar sahabat nasaba angka sahabat o kumana ngi masigi na taro sampajana na jama sampaja sunna na yolo na loro oke masigi sampaja sunna na monri na loro kuti masigi yolo na sara kuti masigi yang parang ko nabita maka ni nabita la taj'al buyutakum maqabir aja mo pancajiki buruk long ibolam unriti mas sampaja jadi di engkai hadere okoe iro sampaja sunna imon rinesai aja nanok ko masigi tajama taparewa ilaw bolata iya masigi mak baraka ni bolata mi mabela pole baraka tolri mas sampaja nang kabaraka na tolri mangaji iya masigi on romak baraka na iya tapi bolata disang iya supaya matanang iyon roy manyamang iyon roy ito menre boleh mamatin roy cinampak mitoliu na to matinro namakay ka boleh yon rilyu to lilala mi matan na mo di na mi matinro matan beli bolana na to nasasay nasa kami manggiya no naalalo no lesi kan paklakan nay tau malasa memang ni tolri masampaja apa iya tu malaika jojo pedangnya magampat tiris sa komero kimis sang yang ka malaika na magampat deni rita irasaimi mikir rasai malaika kaya betul namanya ke malaika iya nama gampang matinro matae pitung ke malaika tuh manas dideteksi titian gare kaya betul untuk masih matinro mengaji ngaji nih gare napai talulam patulis garu-garu tuh lima kuani matan nah sabak magai para malaikat itu berdatangan ketika kita membaca Al-Quran. Yang kedua kaya betul atau magang baca karudu nare koto masih kiri menarimu maka madak baca net bilang pilang tak dia nak bawangi siaga nih ronda layite sih kenapa karena itu resonansi malaikat. Kemudian yang ketiga kaya betul ya ku Jumat ina iya na melo na menre pakatoba kumimbara tamamanan itu malaikat rahmat ya kutilala masigi ina maka jingita hatu cakarudu iya maka jing karena itu resonansi malaikat. Nama gampang ipa maka deh iya nama gampang mapapang iya tu ampe maka nabi aja nama lampe kata bamu masih sei tahu agak sesei tanaya ro pakato ba sesei iya ro cakarudu na sila da tahan ni iya tu nak dalam di makanja iya tu pakato ba ko malampe sampajana na iya kato bana iya ko to makato ba pito naman ne napa niya kuto makatoba na macala mo rupay makatoba bato kan esang macala rupay maraja sakda din ang kanano ya ayo lagi na manutakullah hakatukati wala tamutun na de natinro tau tau patinro ni ko matinro yo mo kumakade ya ayo lagi na manutakullah matinro makanya nabi itu khutbah suaranya lantang sabang akiro yan ada ini pakwaro ay matinro itawe nasaba seluruh malaikat rahmat itu masuk kaya gabat sih untuk magapa matinro iya ko subuhi karena malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang ketemu
Dua kelompok jadi nak ia na subuh ia na ngaji tak ko masige tak kana jolo watiro cinampa elep itu tapi sadik masyapi magay na sabak resonansi malaikat. Iya kay gawat to nama ya ko macarami taw wira ipagay perang. Iya tulima ko ni titi ni tuliga lulu mate tuli cakarudu moy tanya maka aja tak kali beli si de resonansi malaikat. Kemudian ia ko ramalangi apa may ka malaikat tu gampa pamatinro. Na pura man resubo na liu-liu ay tate serapi noto. Iya na pura man resubo pura si loro matay no si makramanan ka makwanya mamatay matinro karena memang resonansi malaikat. Makanya maka dito pandritay pahikmay. Ia komelo ko deteksi malam Lailatul Qadar, ia nanapay mangaribi mujakkaru dulada itu tanda itu. Iya. Itu bisa dideteksi itu. Iya, jadi itu resonansi malaikat. Magi pakandangnya ke balor rondangnya letu subuh dan cakar duduk. Lagi kira-kira sama kurang malaikat nah. Tiga sifat telu sifat terepa deh. Dia cakar duduk. Sana lo mah pengajian ngawin apa sih tengah jam acara mustase si seleni mendre utuna. Itu. Jadi makira betul kan itulah resonansi malaikat. Makanya ulama kita dari dulu makanya iya nang kabola monroy ina dena melo matinro matamu mega tu setan iya mega setan pakanja-kanja kiwi asam pajak ko asik kiri kok tu ngaji ko itu magai supaya made setan pa itu setan cau mato tu ya ni ko na cauki yan tu ampai ko to tama boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh napi baca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin supaya ya malaikat ibire seleng ya aku makalaki assalamualaikum itu untuk tahu tuh orang-orang yang ada dalam rumah ya aku makalani assalamu alaina alaitana tuh ibire seleng napa makalaki wa ala ibadillahi sholihin seluruh malaikat rahmat yang ada di situ. Jadi taluti beresalangi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bisa boleh assalamu alaina ini tamai wa ala ibadillahi sholihin para malaikat-malaikat yang ada di dalam rumah. Iya, nampai baca kulullah wa ketelu supaya malumui dalek itu tuh boleh. Aja moto ko tatto pintu maka kulullah Allah sama dalam jadi makanya matu bali bola ta gana baca bali boleh malampela dan sudah minta membola iya itu dibaca. Cuma kan memang anjuran na bita itu tu ijandele pintu na rekomelo ilabu matang nasoy aja na tama jinge pak bawatun na masuk miye angka makada bacanya ya kursi kato makada menyebut nama Allah apa ya ko patapulo jandela taname ki baca ya kursi dia na selesai na sisa itu yo poko ma bismillah bawa min itu tuh menyebut nama Allah pak mereka po ya mereka rampeng ya na sabak kehati-hatian toh paye di bolata yale ripa nah tol yale magampang padahal nang dipikirkan resikona to makibua kamera itari WC ilalam jadi pasi boleh setannya si kamera begitu ka kamera onrona setannya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is itu iku buka pintu na kamera mandero WC na ibaca ya rona takok masuk setange loke relok ke kamera maka kanja onron iya takok itu tu inale rewa aku di kamera monro iya ko tabuka IWC maloli sunil WC kamera onro jing iya na tu ampai mega tau mako kana kana sama kalelian apa si boleh setange ale na tau maki borang onron nama-nama gara cede iya butuh biasa kamanya mengapa bolaju maka bela WC ne mondri angka bela dena ganggu mana mako kwai di natar ipasi bola nih jena tu ampai makada ya kong ka wese ku ilala kamarata aki buarangi dua palaca aki buarangi palaca saliwang aki boroti palaca lalang jadi na tasu tatutu aja na tak buka supaya jin itu tidak berbolak-balik ke kamar iya apa angkat tu pandita hukumi makada ya na tak buka pintu na WC mu manca di WC mana gitu kamaramu tuh pekko ni kome ko masampajang ukur ilalang magani ini pertimbangannya Pak. Tapi dia tuh suruh kirewa mabongkar WC ya. Rewa kamasi kayak purangi laki kita hunui bongkar ya tuh aja deh tuh. Ya naro bawang antisipasi nama kada. Ta tutuk ni bawa ko to masu ni lacak boleh saliwang. Ta mapi napai buka makoro. Iya, karena kemudian tonro ini masam pajak kamera ta tonro ini mengaji supaya nonri baraka
aja na pa itu boleh tu dia tu gagal yonri mas sampaja tu dia nanti jisak dia ke serimonri dia tu ampai ko to mas sampaja perlu na tolete cek dek bergeser ki cek dek supaya manca jisak di bima tu ke serimonri aja na cek dek bisa biki kanja ko mega nah penikah tu hadisa na maka semua tempat yang pernah kita tempati sujud itu akan menangis kelak ketika kita meninggal. Madalari terima rani itu ke Allah Allah Ta'ala nasabak dia nani onrima kasih iya tu ampai masih baraka lopo tu ampai maka dak loki mabere jama supaya megai lolongan ngapalang no apa aja je umuru eka dia nama lampe idito namanya gadosa ta idito na cede malak ta idito na umur ta mapai cede Muhammad arugia ngepet tu ni jawere nama nawai bihe masam panjang ini mamane mak gosip si tengah jang mak kita namanya ke bangkero depi gage rumah mah HP we kalete rumah serege kumai kamana setan to melo na ngaji magian kay kelamakun re masulah rapon cok masa peda menre mana sakorangi buka itu jere tantangan nama koko agama jadi di mitunun roy pakanjaki napa ni maca kito pak bu aja ta maca mi masa padalle pamega tu tau maca masa padalle tapi dia na maca tu kegiasan napa si pulu mi dalle na napa na salai na iya ko makoko apa na de na di pas sadia gangele ta amal man rasaki iya ko anak emiran no tamah kada bawa to mata riolo wija murad no ngabuta ciwali ko tauleng murad no ngabuta rapa ko idi no tane ko akasya galo ta syare to mate talalan na sitaw akasya galo masyarakat burulan na sitaw ngebo kedua ya minagana katalu ko pure mapaboti ngapamelo masyarakat buru botin paru ni gere idi lagi tu mapahang agama akatalu mi lo masyarakat buru kami namatan de sitaw maga pa bija tadi na mapahang agama tuki lagi nama dari nalupai itilo jupanda makule ya mina talipo ko capu idi magani tu mobi egan nagagi pasipulu melo kimi tangka angka gagi cine de ni andre angkai pak balu dorian itu macina dorian aku tanana sa 100 sabuna so iso dipaga padahal si di juta di na perikantong de nan limi nataga nasala to memaliano mali ni galu mali ni dar mali ni ulawang na pasipulungi sisan na mate sa puripala aja ta maca mi masa padale ya maca kitu tabawangi tabawai sebelum loki okor na saba onra lepa mitulino makanya nabita dunia masaratul akhir ya tulino asap-asaparan na mi akhir jadi aja ni sala yokolino papalay di makala ya tu pak dara eko macay de na ko dara na nataro tanan-tanan na ko na dupay parewa ilaw bolamu makotiti di parewa ilaw surimun risesa aja tatarumanan yokolino pa ya kinetis sang imaga sija na nalupay kita ko tomate na dega to tajampag daga pa namo di ustas ya binakadate ustas ko tuye na mate na salasay idi bayne makoto aja ta pasipulong mulawag ang kasiku mangkamani macalamat dikiran pamadante latu ko kamana mon risaliban na yato pariasan na makun re makalicubu mana anti-anti makalicubu potto makalicubu rante makalicubu makoko isaliwan manang ni tadi kare rante ni saliwan na nabajujunan non roy napo mo makulwalo ko kamana no ko latu kang kasiku na on roto na tapi dito na ko tanro te donge de aja na tapasilapo ibo ko lino takiri-kiri nga nila sorimon resesa masa gi ko mati bani mon rime tu malay ken rilo de na bay nila kay ta ko mati tuki lagi melo makbay ne palay ko mati law palampura me man ni namuy di makun re makoto aja na mati lah kay tatarimo tu pati to ni bapak ni ganda si ulan na pende no ko Facebook sudah 1 bulan yang lalu bapaknya meninggalkan yan ang kanaduda makomeng sabar sa ina sa makasih anyo Nire de gaga pak cinampan nalupay kita jabatannya de gaga de gangka na iya ko mati yeso de gaga tau melo taro gang kedua peni de gaga paling asiwan ni makadalam na nakabongi ki. Setelah itu semua akan orang melupakan. Mungkin menangis hari itu tapi besoknya tidak.
wija-wija tay tajalo pa siya rede yan natanya hidi macca tuwo man rasaki ya ko sampajang renungan siya kaya na sampajang ijam palikan sekian ribu rakaat dia na mungkin tatambah ko mati tapi ako pasidak ka masigita sinin na sumbangat tatama ko masigi dia na pa aja ilulong agang kakamalin iyan itu mananungan makanya tuh tomate dia itu gagamelo na pigaw ko rewa so nga di na masidak ka dia nak karami ka umrah dia nak karami ka haji magay nasaba pahala yang tidak pernah berhenti sampai yaumil kiamah itu cuma sedekah masidak kami tuh apa enak kay gunamu itaw tatay jala dia na mungkin itu sampai ko masumbang aja na masigi tonri masumba asumbaki ko sumbatoki ko sumbatoki apa yan na marutungi yan kamu patatajang ko ko narutungi tayo kamu pa ko ditajang aja na si rupa mi ya tiap apa kong kata may bagong masigi na may kong masigi kaya nung bagong masigi ya ba na rum pa di cenghe ipa di cenghe to niya rohe alit to niya nung pa di cenghe rohe supaya megay onron na palam itu mula lumay mamabago na iya ko yami itu masigi mo ako naruto ni tayo na katawa mo ya opo kumutala imaga man ade gaga mon ri makarano ko itu pa pasidaka itu kanjana iya ko puasa imi ko jamay ya nalaba ni to sukuru mo ko itarimay Pak ya ya kama to manre andre harap pak maka dia nabi tani gini to manre andre harap 40 sona 40 ni tolak pak dongan lantuk balus salat wa 42 yauman mania iya na law galungen nete talo iti na parewe lo bolana na dadai baine na panabukang de gagal latu alap patay de tarima na 30 meter sona tema puasa na 40 rosona de tarima magani iya mapatika kaya di itu nah dia nama gampang pak ya nanti sampai kong kata melo mangumrah tu lu perhatikan tanya aja pokok ina pares saya tahu toli kopor nami magani kopor magani melo ibokong aja nah iya tu nama kayak gandrek koro makai kau jual balu iya rojo mu pares saya tu gak tahu mewah si salah pak makin nabi talaya hilulil muslimin aja jurahahu pak salah yalin ya naliwang kita lungos de musewa dan nabi ta masakarak ko lo kama ko syari nabi ta makara de utarima ko nasabaan ka si kampung de musewa na pura manatal naliwa na rotal lungas magani jadi melelo mangumra lo ki jolo sapai ro purete wasi salah ta sia dampak pura mana pinapaki joka iya kong katoi lo ni makalabbaik allahumma labbaik nakala ko kana la labbaik kalak de ka muli ko loko mai magani nanti kaki iyo po ko mapaci mana ni Andre mapaci pakai mapaci waramparay sa kaki ay jokani iya natutaw magampat tari ko lawyo kyolo na baitullah nasaba si runtu iruh na si bawa bapak na ababar ruh niga nur na nabitta iya natu ampay ko to masampaja natako ang kanang kato na si sumpungnya tu tapamiti way mata itu angkat itu lang kato masampaya to melo teri na jeje teri ya jadi titi ide na teri na de na si runtu ya to ako si runtu inanapay mabuak kata bere masime maninyawana nasaba si runtu iruwe si bawa bapak jadi kato lang kato masampaya na to teri ya ko teri ki aja ta masih jaroko ya ko ki roko na pole yaro tapi tay roko oh baca makoli-kolin subhana rabbiyal azim wa bihamdi nikmati itu karena tangisan seperti itu dirindukan oleh para malaikat dan Allah ya ko pura ya rota sapururang ko watak kaleta tilaw barakan de nagis sa pinaraka ya to barakan itu tapi deni atung ka tu mako manibate tu matu ko masampaja ni melo ni pade denul Allahu akbar de na pada tak de nasaba de tak buka ya to aku tak buka ya ada waktunya itu dibukakan angka biasa kotogi sampai ya sunnah kotogi sampai ya perlu mandari to makomo de to nya sadiga de to ga ngera de to kan tepa masih bawanya we si runtu itu tak buka itu yang disebut dengan sir rahasia itu nikmat yang begitu-begitu pak dia nambah biasa 20 sampai jatuh mau pak kong kecicang tapi ya kau tahu makan jak betul nah gampang nampai mak buah ketak bere si sumpu memang nih pak yang mak itu pak ya kau makan jak mi Andre makan jak jene makan jak pakaian ni pada itu pakaian kita pakai masam pajak aja jena sambarang ya kau pak bere cale aja na jolo pak biring-biring pakanja-kanja kiro lipa sapa-sapa ya rumah kada mapacito ngangi iya ko pula bale aja nah
mabaluka maki to makala silitere na dinagan na silitere sarona na yaro yaliyab bakyang itatta itu haram nasaba haram ligay rihasan maki nabi tenang kata mali pakai 10 dirham na liang ina sera dirham dihalala tapi ang kasi di dirham diharam na napaki masampajang itu pakai ni maki nabi tadi ni tari masampajang dina kana nabi tadi na sama kalami dini tarima asa sampajang tapi dini tarima mati kaki tapi to mau pak na tukong kasampajang oleh pabetuh yan na to ampay awa pasapasangan iyero sampaya sunna duha idon rakangi pamulawat tu aja tasalayar sampaya pamasa ya tu mana sah desa na nabita dari Anas bin Malik had desa marfu to pa ya sangi marfu disandarkan langsung ke nabi dena ko sahabat makin nabita na nigi tau mas sampaya sunna duha ri pamulawat tu na bacai ayat kursi ke-10 sesudah Fatihah rakaat pertama nah baca qul huwallahu ke-10 pada rakaat kedua iya tu tahu pasti nama sipong Allah Taala aja tasalayar tapi dua rakaatnya dinepa tajami misalnya makna tete pitu tajaman ni dua matu pitate ruapi napa tambah dipisahkan ia disebut dengan sholat sunnah duha di awal waktu sampai japam masih memang toha jadi tania sholat suruh tania ya kok sholat sunnah suruh depa tu natama duha depa jadi pas awal duha misalnya maka ada setengah napi itu natama na awal duha tajama ni langsung tajama 2 rakaat tapi pangupune patentu ayat kursi rakaat pertama ke-10 qul huwallahu rakaat kedua ke-10 iya deto na meta de cinampa pada itu kawan ni Jumat, ya nama ni Jumat tak pura masam pajam mengeribi. Aja ni jok tarewa. Ya kau meki rewa, pari-pari ni rewa lau bolata. Napaki masam pajam sunnah tahwi ni sakratil maut. Tajama memang niar. Ya nasu mengeribi Jumat, napura ni masam pajam mengeribi. Akad deni jami rodon rakak. Pangupuna tu izazul, akad 15 si rakam, 2 rakam ni. Sampai jas sunnah menamau mengeribi, munrina mengeribi tapi diniatkan tahwi ni sakratil maut. Maka di nabi tanigi jana sampajange lagi gampangan ni amatengan na yang kedua ipatajangi ki burukna yang ketiga malo muinola leten nasiratal mustaqim iya ya tapi wani jumami bawa mega tu sampaja pak sampaja apa ya tu sampaja sunnah narampe mana tu pahalana narampe mana sampaja sunnah patan raka yoloro na loro patan raka ngimondri na loro maka de nabita de nagis sa ko pinaraka yang kedua patan raka yolona sara makan nabita pada kalau ko umrah ka cicang yolona mangaribi ya na meloe imonrina mangaribi yolona isai imonrina isai patan raka pada ko to masampaja patan raka pada malam Lailatul Qadar berarti pada tu sak rakaat nilainya itu patan raka imonrina sampajang isai tu ko melo rekek yolona subuh masarola bina yalino lololisa sampaja sunna suruh nasa nabita pada kalau ko umrah si bawa ya katalu tamma sempurna maga tasad di kotolong mengumrah na to si bawa nabita akatalu si bawa nabita mengumrah na sukuma nang umrero katalu maka nabita tamma sempurna betongan na suku umrana akatalu si bawa ya kotulle masam pajasuna suruh kaya betul ya ro masam pajasubuki si bayi mange mak berejama napa dini salai masigi itu monro masiki ko masigi tama pi betul suruh napa jama 2 rakaat waduha si alam nasar pangupuna angkat tuduhan na khusus jadi itu anunya tajama ya roko tak gakule ko tulay ya ko pajama pak maraji kasi pak kajaman na ibu-ibu emang dari to maraji ngapaya ko sampai jasuna isra tubuh dinawa di parewa lo boleh mesti aku masigi ya miko duha wa direwa awabin wa direwa sampai jasuna na lore wa direwa wa dingi parewa tapi yang suruh ndak boleh komiti masigi tidak meninggalkan masjid maka jalan dati jama ko ramalangir yan ang kapacar sama subuh lay palay ele napalay jama ina sarolanda ki siya gana wajah tay ko lay umrah makukat 30 juta ya 34 oh ya 34 juta ikali telu asira pulona 102 juta
ina iya kene no ki ipu i mana ki borang spanduk ko tiyolo makara nigi lo masampaja subuh mabere jama dena sale masige ko dena tama suru la yelengi di siratu 2 juta na nape tate do bani na panno masige tega non ribu i malete iya magi karena pahala ya iya ro sampajangnya aja tasalai dia namo magaret patah terutama di makun reye pa angkat tu idi makun reye lampu merah ta aja lalo ta capa apalagi ko tiseng kada de nang metta na dapi waktu na macarepa aja lalo ta tunda-tunda sampajang aja kam matamay loroy de pata macarepa na tama loroy dako tatte si diliwa nampe me masampaja ta pamacarepa mesti to lay tu sampajang pa aja ki matu macarepa langsung takaba ya ro sampajang loroy ro na tasalay hati-hati ki bu hati-hati ki nah sana de ujami macarepa ka cocok ni tapi mudapi betul non nak nalai kutu matu nana pak emakun nak kada selesai pijamaku napa kak masampaja dia na sampaja apa dia ka purana zaman na makun raya itu na pura mabisapan ne memang patitipan ne pura patitipan ne memang nasu pura manasu mesi panoi nasu pura romatu mesi masasa pura masasa mesi mandaku sasa pura ya mesi mapel pura mabas mesi masari pura masari mesi rewa manasu pura manasu mesi manre batu 60 ne dia ka purana iya ko makadaki selesai pijamaku dia gagah dia natanya di selesai kami dia na selesai iya dia meto gaga si itu orane dia na selesai na pole galung emaga kagulon na maninala na liu gaga purai moto imatu ko subi dia itu na rewa pakata yang kagulon na salai bawang lipa na ganape bawang ko tuhadu na nataro bawang makun re mana moto patacing ina pala tu ampai dia meto ti di makun re ina liwa metiti gan napalangi lolong lewa ya gan makada nabi tamay ka makun re kilala na naraka cocok ni nabi kami matiju malata makada nabi tadi na kama lino na rekode na ci di bandi 40 makun re ron iya kan riwayat makada 1 banding 50 berarti ko 50 makun re na ci di ron mega memang to makun re ko naraka pa na 50 memang yeti iya na jumlah na to jadi aja na yero takada mega ngitama de mega memang ti jumlah na tapi pasato na yero alarm yero bu maka dewe masoli pe lakai arwane makokoh pede law itu pede masoli arwane pede law pede masoli nasabai ya kong kepada makokoh 1 banding 7 to yenang kapura ci di mabain yang katul nang anak darah di katabana magan tajaga ini lakai ta pak mapangaruh itu ya de 3 ga jandai we jandai itu bahaya to apalagi tu magala mati to likole ini itu error otak nalakai tu ko itu naruntuk iya aja na to mabela mala dasar ma bicara iti ni ya kong kai ti lai ci di na 40 iti bira maga bate jaga ini maga kira-kira makole bato ko surimuan matu akhir zaman maga rajin na ijagai wi anak makun raye pada rajin na ijagai na narone iya na de na pada nabi Sakaria bate ta mak jaga anak pak waktu nana la Maryam natila bolana nalacak kami matota na patama kamara na panalacak pangumagi aja nang kakamara di kajandela na panali na parikanto yung goncina na sakin romelo lo dia muasutu mepi patamangan rin na paibuka yan ang kataw mapiara na dara na katani gonci kamara na de nasu iya makukuay di piara na dara ele gonci motor deh meto atap jokan nih itu jadi itu penting wasiat kami tajagai anak jagai maka raja itu pak ya tu ampai ya itu pak doang atau lupa koli ngang kita baca bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli baca kapitu ko ile apa kapitu ko mangaribi ya natanya po Allah taala jagai yang ini bijak teman rasa baca ya bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli bismillahi ala nafsi nasabai di miponghe aleku wa mali wa ramparaku wa ahli nania keluargaku okomidi utiti na ya kupong Allah taala jagai tidak pernah lupa ya kidi me jagai lakai tam makalasi de ini me jagai baine tadi tulai ina tanya pong Allah taala jagai yang iman rasai maka amalkan itu tabaca ro pak dongang ma ponco ibu ya tapura masampaja subuh baca ro bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli ya pak jatangan ngelewe ya pak jatangan waram parangi ya pak jatangan keluarga ini mi pemurusukan atu dega gatu ule ko tanya ini insyaallah mamada itu iya na nabita iya na tuni palalang na itamana sini na pacalang ko kilala na naraka iya na tuna patukangi na kotoro nita mana to sini na pacalang ko kilala na suruga tapi
ang kalalang malomo. Kalalang malomo. Marepo pala bangi. Ang kalalang malomo ko melo salama. 2, nomor si di syafaat malomo. Yang penting tak gang kuliah ngamoy. Pekuy cara na nawa di lolong syafaat na nabita. Pekuy cara na nawa di lolong syafaat na korangi. Tau sa kang mangaji matero na mo si bari si misa sa tabaca. Alam memang ikora tataro ko romejata makada tata kalau tudang ko yo mangaji. Namo talu bari si mita baca na patatutu tabaca matero. Yan nalatto si matu parewa si supaya setiap waktu kita membaca Al-Qur'an. Insyaallah. Syafaat itu apalagi ko tapra suratul mulk tabaraka palin rulada itu. Kolal kubur. Makanya Nabi surah Al-Munjiah. Kemudian syafaatna tau pandita maraji-raji tu ya. Nah sabat tau pandita misapa ni gaya ko bansa nakit tanya apa pacaramam madarin tu ang kataw maka dapat ustaz tamakamay suruga pacio ka tikwila na tanya pije ulama ini namo alewi tamma manasato pa iya ang kawansa na gurutta wali rohe gurutta saada sengkangi gurutta Ki Haji Abdul Rahman Abodale apa iya pa tu nama sa kawalian na tawe biasa ko mati iya ko tuwe dia pernah salada nah sabab bangsa na aku iya kak belum tentu ajak ka magimpe kak capak na nanti iyo po yaro guru tak manasay kang kamadece na mate ya ayat terupuray maka mana satu salama tacuri salompe na yaro pulo ko na bitero tacuri ni makanya ti ako makade na kada na guru tak kalisiden re deu bata-bata yangin na sama magay na madece ro la tu capan na mana saro salama iya di pacaramay makoko balutan tuto ajak kam malau gimpe paji manca justas capan na kada mantang ustaz Muhammad Rasulullah innalillah. Lebih ramai ko makale mantap parema daripada makale mantang ustas. Ya na mantap parema berarti paje parema. Ya ko makale mantang ustas biasa manca ustas paje ni makoko Palai ko makanan te ustas bawang, ustas lasuna de sisa gagesan itu. Iya, jadi itu penting. Makanya guru ta apa sih sumpungi kiringan Fatihah. Ilawi syafaatna nabi ta ilawi syafaatna tau pandrita pa angka tu syafaat tau pandrita. Ya ko de no koroko pianata nang kabon hatta makun rei 2 pasang pajang syafaat tu ya tu. Tapi ya korone mana sabara nih. Iya, ya na tu ampai ara itu. Dia tu na pacu ya sanno kosan na makun ko wana na makun rei. Arone itu. Indo na itu na pacu ko kesan na makun rei na. Iya ko arone na ya sanna na ambo na tu nuri pacu. Iya, jadi binanya tuh. Itu ampai anak makun rei itu luar biasa itu. Iya. Papa salama ya ko detu le mole ro jalure detu tu le sapate angka to walong aga asumbangi aja tisangi makadani katau taling usaha kati ro tau taling deni sangi makadedi maling ya naro bawa pa makade nabi tani gidi ta masidak kadeni sangi ni katau nasidakai tau isidakai detu ni sangi makadani ka sidakai napai malala lo pada masar ni jemput lena latu pada masar aja tak ada timbang namo iti na loko sirat al mustaqim deto apa napai malala ni jempu ide nabi tamah kadai angka tahu napai malala lo pada masar ne jempu ko malaikat kemudian dibawa ke ila rafiqil ala ukun rokamina matandre maka de siban nakigo na fulan bi fulan nang kejayano na ko siba malala magna tapat de bawa maka de malaikat aja mo sampai nalay pong Allah taala nati lakon rokamina matandre aga malane rote masumbang ina denis sangi makadani gato na sumbang tau isumbangi de toni sangi makalani ka sumbang dan igare cara nang katu baka pala korata macawe talipong ibad ustaz na ang kagana ayati mo kutu kagana ade na mampu kutu angka tarunia wajah ikan tin na ulang-ulang aja na tapodangi makaliya wajaran aja tapitangan ni ganana ako tu wajaran aja na tapasisa nga salasay matu nana masuma psikolog koro si runtu ko palawangi denang kaniris sa makali di bantu biasa. Iya naronasan nabi tau masumbangnya denis sangi makadani tau nasumbang tau isumbangnya dia tau sangi makadani sumbang iya na tau nasa nabi tadi nalatu pada masar ni jampu iya pokok mapasi pulungan ayati ngina panaling ngampal lo na panasoti lay balender mo pa yan meta mo palay jammu itu iya tau sakan nang kasi de pasidakata de napita aja na natawi ni sangi tawi ini narahasiakan iya. Jadi saya kira ini penting saya sampaikan Pak Bu.
Jadi paling pokok ko ya sampajang itala Pak Bura. Ya kung ka masalah tak langsung mas sampajan. Nang kamu jasa sampajan sunamu telah langsung malah wa jenne ta pasuku-suku jenne ta napaki mas sampajan don raka o kuilala na sampajang itilaw. Aja ni saliwan na. Apa ya ku saliwan na sampajang malaikat isin murusu na pura ni surusu po ngala taala jadi matangangi mas sampaja suyuki ang ilaw meman ni. Aja na lapakang ilila to ati paki. Yan na riasa sampaja sunahaja. Iya. Asam pajang ya kecuali waktu-waktu dilarang, kayak waktu nyeteng. Ya tengi ko pura sara aja tajamai. Ya tengi ko pas mabuat tang mata naso ko tangasoy. Ya tetoki ko mubay mata naso ka menre na sirappa. Ya namo na lain na yero tajaman ni. Iya. Ya ko tangaban ni tapesa dinang kagaga ta cine maka malada taharapkan asam pajangi o kopi ro milaw. Aja ni saliwa asam pajang. Pak bega to pura pima beresalan apa milaw? Ay makunru ya tu. Apa malaikat itu murusoi apa kami si pisi bawa sini nalapor yo poko masam pajangi na langsung di sifat bicara de naga perantara tilau memang ni langsung na patayakini maka dan terima po Allah taala aja tak kada nang kalinga mo gajer de na maka de po Allah taala ko ka kapamasa na taku monro ya ko nakapa ngaci de taku madece na ini minon roy ya ko maka de na terima po Allah taala insyaallah na terima itu kuncinya. Ita kapami menyelita salama aja nanti ditomak gare-gare kemudian penutup ya rona makadaka pasidak kemakero tau sakangin nangka amala ta aja nih pita menangi payo ko malak pita itu marak jimo pai pakai selama iya makanya kong kagaga denis sangita wena dece ni piga di toko masyarakat kepala desa ustaz camak gaya ko may sakangin nangka amal rahasia ta di kaga tau misalnya mako tu nabita angka tau buta na timpu ko pasa Yahudi na timpu ya naile kasi lo ni nabita panrek di kaga misalnya rumah kada nabita panrek itu amal rahasia saha kangin angka deni sangi tau aja nabita malang hajianu siratu wajianu kamana aja saha kangin angka deni sangi tau iya kemudian upasangi saya sebenarnya di malam ini juga mengadakan penggalangan dana untuk Nahdlatul Ulama. Jadi makanya ketunak celeng apa bu, meladang pengak nasabah itu yang diedar. Itu untuk pembangunan NU Center. Di situ menjadi istana Ahlul Quran untuk pengkajian Al-Quran dan hadis. Itu bimbingan dan rencana juga untuk perguruan tinggi nanti Nahdlatul Ulama ke depan. Jadi menrek nitianna tapi itu tidak ada bantuan pemerintah, itu kita pakai swadaya. Jadi tanah wakaf keng tawe ya noruyon terima bangun. Makanya ada penggalangan dana itu tidak dianu Pak Bu. Angka kuponnya tuh nanti saya simpankan untuk Pak Imam. Ternyata untuk iya tapi itu untuk Nahdlatul Ulama. Jadi cuma kebetulan mi YSW diamanahkan untuk mengurus NU. Jadi bukan pimpinan tapi pengurus NU. Jadi angka koro 20 talu ulang. Jadi kurasi ulang ni si taungi. Tapi angka 20 sabu si ulang, angka 30 sabu si ulang, angka 50 sabu, angka 70 sabu, angka 100 sabu. Ini manibawa ya ku ya 20 sabu belo tala si ulang. Matu ko kupon na ro tala, tako na po imatala. Kamu nomor HP na ko, ini mani kemampuan tak. Ya pelik ko deta sampai tilodo ngabawan. Mudah-mudahan dilancarkan. Nah, sebab target maka dia 20 talu lawat di salah satu pembangunan bisa ditempati untuk pengembangan pembinaan Al-Quran dan hadis. Jadi saya kira ya roh pengolongangi memagi-magi napa baraka ipo Allah Ta'ala terutama keadaannya makokoy sepakan jaki. Tanru tedong ini sering kena musibah banjir. Iya, ilau do manangi, ilau do ngangi anak-anak ketilau do pak kampung. Ini penutup untuk Bu Imam. Tugas na imangi ajak tasalay masigi kode tilaw doang ang isa na kampung ajak 2 waktu pura masam pajangisa si ba masam pajasubo kapangkatu ang kapoto imat di chow si jay mande kalalo ima masam pajasuna mo piti dapat dia nilampu na ajak di imangi mondre ki ya ko subi mondre ki masuk kaya ko made manang ijamata monro ki jolo meki matin romato talu tu tau sitongan na denawa di masih matin ro nomor si di kepala desa nomor 2 ima nomor 3 ustaz itu aja na masih matin ro magay ilaw doang ang isa na kampung tilaw doang ang aja na tilaw doang aja na tilaw doang ang ipadat rupa tau sini na pa kampung na baraka na salama na madeceng insyaallah na patyuki salama
malaikat apa di milodong ya ko to milodong aja di anak tabayi lodong pas selama anakku madodolak da akadaki anak-anak dan keturunanku supaya po tadi na beta gitu. Iya itu ya kaki pada hadir madapung ngarilalan na yon Roma berakae peringati wi di peristiwa maraja ia angkai purana alami langsung alih malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si kira-kira ko tong bicara hakiki maka dayaro alih malabina Nabi tak telu agaga namancaji apungan na raja nomor di pak bura sara ini nawana Nabi tari gau angkana nakan na dua telu masalah ya rega pole dua telu masalah. Yang kedua alih malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lai pakai saiatinna nasaba angkana ipitang araja kuasanna po Allah taala. Itu disebutkan di dalam ayat linuriyahu min ayatina. Tujuan utamanya Nabi ipameraja adalah untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran po Allah taala. Jadi Nabi tu nabi denang kania cerita. Iyo po nabilang na curitam minaraka na curitam misuruga denang kanaitai secara langsung. Tapi Nabi mapamulai langi pamulangi letuk langit ketujuh sampai ke alam mustawa kemudian naita suruga naita ranaka sinin na pacalan na suruga pacalan na naraka sinin na totamay suruga angka mana pura pitangi malay-malabina Nabi Muhammad SAW. Tapi nabi-nabi makdiuloy de gaga deni pitang maga naraka deni pitang maga suruga ya curitam Nabi Musa na curitam mi umat na nasaba denitay namo manihan Nabi Musa sifat bicara langsung si Bapa Allah Ta'ala wa kallamallahu Musa taklima. Tapi denang kanepita suruga detonang kanepita neraka denisang Nabi Musa maka damaga pacalan na neraka le curitam manam. Tapi Nabi ta na ceneri suruga na ceneri neraka letuk langit itu susungnya bahkan sampai ke Sidratil Muntaha. Ia naro alih malabina Nabi Muhammad SAW lai pakai sayatinna naipitang kekuasaan na po Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, yang ketiga aga tujuan na Nabi pamiraja melo ia lepak kakasa na angka na pakai sifat bicara langsung si Bapa Allah Ta'ala tanpa menunggu waktu dan tidak menggunakan perantara. Apa angka dua telu Nabi pakai mo pa malaikat cik di Nabi pak manas saja na pakai malaikat waktu na milaw tululan sulori po Allah Ta'ala yan narito alina pangulutan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kisana yatu waktu na Nabi Ibrahim itu melo lay tuno api malaikat na tumapat di ulo nasaba naite makanamagi je Nabi Ibrahim natan-natan nangin na nasa je melo itu ternyata Nabi Ibrahim tania malaikat nabutuhkan tania aga pala nabutuhkan pertolongan na langsung po Allah Ta'ala. Iyan na tu pas melo ya din para Nabi Ibrahim tama apie nabacay hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka din po Allah Ta'ala na po dangnya apie kulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadi itu doon na Nabi Ibrahim maka dito panrita itu ya konakan naki natuangan na angka agaga ya kita uran na reko na solangi ki baca yero hasbiyallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir baca yero ipo ang Allah Ta'ala biyonroy milaw tulul langsung yan naroon na kada malaikat utan nyeje pala yan Nabi Ibrahim langsung ako po ang Allah Ta'ala magilaw iya to naro pasabaran nabita ia lengi pakak kasa ako po Allah Ta'ala tanpa menggunakan perantara malaikat ya pak iya tu sampai jange sifat bicara langsung isi po Allah Ta'ala. Jadi ya komelo ki sifat bicara mengilau langsung ya sampajang iya tu lengi pakai mana mau paproses iya na tu ampai dinawat dingipo lolo na tayo masampajang maka din Nabi tadi kini yang kalabiran na mula birang itatong nga 20 na taong uko yase na naraka api jahannama na iya polo ulo na taong masampanyang ichichang. Yan na total ito pasabara ko tako ang kanandro ko isi masili na tako na laggay ko to masampanyang aja tak baru ngalayoloy tapi tay laggay at pulau bandring magay karena hakikatnya kita berhadapan dengan Allah.
Ya tuh na tuh ampai ko to masampaja din awat dito ka jili-jili. Paangka to masampaja ni tamana taw lalo. To lima ko matan. Sampaja ro. Naisamana kada ni gajero. Naisangi. Ato ko wasa apalagi ko yolo na pinte masampaja lalo itawen ta pamakwa na nandupaki te. Aja iya parentana na bita. Iya ko to masampaja itayo onra suju. Iya panalete pakita ko Pak Jaloe ko to masahada na ipakido Pak Jaloe ipalete. Jadi tanya non rasuju ita tapi ipalete lo ki Pak Jaloe. Iya mi ko to ko yolo na kabay masampajang aja ta cukup akita lo ko ki kabay. Makiro. Jadi itu ko sampajang. Kemudian iya na sampajang Pak parenta malakat. Istilahnya malakat demi matoga aga kewajiban mutlak mesti jama kecuali sampajang. Iya ko haji kata mampu ini. Iya puasa wa di seitolai. Jadi apa ya ko dia nulete ma puasa wa di sana waja pidia mapan retaumi. Iya. Sakka wa di wajarangi, wa di tawe wajarangi ko sakka puasa wa di to tema puasangi. Kakam mahatau mate tau matona na dia na selesai sakka puasa wajibna anak nama puasangi namanya qada puasa. Iya kemudian iya rolelangnya sakka wadi mana itu lai haji wadi ganti ya sangi badal haji tawe haji ngengi tapi ya sampajangnya dia wadi ya kene wadi ngina magampai poda apa milaka ya makalalo no madompe na ya masampajaloro kedua petuju ko cicam de na cocok ni nafsi ya ko de rule jamata toto tudang de rule tudang eliu ki ko de tu leliu isyarat na ipake ina ro sampaja tapi sitongan tu hakikina digaga sampaja tuda na sabab papena dingit tatomui watah kalewe mitudan apa iya ro ibayan kamati le rokok iya ko isyarat makomati itu jadi itu sampajang sitongan na lahiran na mituda tapi hakikina tatomatuiha iya ko isyarat ipake sampajang isyarat liubawa mani makomatuiro iya. Jadi dega gaya tu ya sama kada sampajang wat ding itu ndade mesti jamai. Ya ko dena to sampa aku watuna to laiwi aja na watuna nyon jamai kadaan nasanna. Jadi itu sampajang perluna. De to gaga pakasiwiang na surang agamae wat di icalla na kanna lalat tamato icalla na rekodena jamai wija-wija na kecuali sampajang. Ya ko dena puasa na tanah dia icalla tamato na tu alena matoti kan rusuk. Dena pasusak ka alena tanggung jawab tapi ya na dena sampaja wija-wija ina macuy atau motor na tanggung jawab lakai makoto ya na dena sampaja bainewe ti dito na kanalalang tapi aja tak kada ita agsana ipatamay naraka lakai na gara-gara dena sampaja bainena ilauni pertanggungjawabanna iya ko denang kana pangajari lakai na manrasa ki yo ko purami pangajari mak sampajangi tanggung jawab ko tukoy di lino akhirat ka tu bertanggung jawab ya ko to lidawai na cia masampajang hidayah na tajang iya betul kan na di apa ya ko to makadaya na dena sampaja bainewe tameranaka lah kaye angkaratu nabi tameranaka itu nasaba ni kajero nabi dena tamasala bainena nabi no iya tu nalabu talalino nasuremen dana melo anak nama ko to jaja takada apa angkat tu pacarama dia usah pakai itu maka denang kamakunrai bayi dena jilba tamerana kalakaina dena kwaro iya miko dena jilba dena tuti aurat na bainena gara-gara denang kanina sehat yo kolakaye ya tulah kaye wading tamarana karena dia menyia-nyiakan amanah tugasna pada miko kepala desa angkaya sang amanah anggota dewan angkaya sang amanah. Orang yang diberi ilmu amanah itu untuk menyampaikan ilmu. Semua diminta pertanggungjawaban. Warang parang makoto tu. Ya aku tanam mana? Tasakamay magampang itu warang parangi. Si pasa bawa juaju matau-tau ngaya aku tanangi itu. Nah siapa pasa sanagat tabu? Iya. Kayak gitu. Iya, pakutane tu. Jadi tak jana tu sampai makan to pandrita. Iya nang kapakiamu langsung mu pakai mas sampajang. Langsung hijau mau pakai mas sampaja pura pi mau pakai mas sampaja napa pakai lobotik pakai jolok mas sampaja supaya yang kebarakaan dan ada pertanggungjawabannya kemudian iya rona bita nasaba sampaja na terima berarti ro sampajange iya kotomelo na sipak bicara po Allah taala sampajan ni kotomelo sipak bicara
Nasabaya ko pa dongang meta mo pa proses na. Yan na to ampay sinin na jama-jamange ang kamana larilo ko sampajange kagayasan. Ang kagagaya chinay yasang sampayasun na hadya. Iya ko bingung ke ganaji ijamay ya gaji atau dua pilihan ang kayasa sampayasun na istihara. Ang kado sa yakibu ang kayasa sampayasun na toba. Ngere. Madodododong itapae ang kayasa sampayasun na mutlak. Hindi kare. Jadi kamana tu sampajan atau pura mak jenne ang kasampajan sampajan sunat jenne. To tama masigi kaya sa sampajan sunat tatul masjid. To melo joka ang kaya sa sampajan sunat musafir. Magi na to mas sampajan nang kamu pak dongang. Lo, nang kana doa musafir. Bismillahi tawakkaltu. Alallahi la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Ia tu pak dongang ia na tu pak dongang talun rupa aja tak pasti sumpungi pasarangnya ro talu apa talu pak dongangnya tu coba cica mi baca sitongan talu itu bismillahi tawakkaltu ci di pak dongang alallahi ci dito la haula wala quwata illa billah ci dito ya na tu nak kalap to pandrite bismillahi tawakkaltu alalan no alallahi akatana alalangmu la haula wala quwata illa billah rilalang alalangmu supaya dia sombong. Telu tu jadi kerja bismillahi tawakkaltu nasaba asanna puang Allah taala unrui berserah diri alallahi puang Allah taala miwakatai iya mananna ya melo jame di itu puang la haula wala quwata illa billah de gaga pakul yang aku sangadina elo ulle tamanang ipo de itu nama abo te kolalang iku jatu na baca ya nang katau makala mangoto pa maboka de minadalami ya tu doa musafir iya iya na dalami mo ya tu doa musafir de na mabo perjalanan iya biasa pa maboka nga ba mamaboka nga mapasawa mapadi ulo makapalawa ito mabo uruntu manina kada gurutan DJ mo baca doa musafir maka apa lau baca mandali lalu kata lu baca nampak joka nasuruh kada baca gere baca kada bismillah tawakkaltu ala allahi la haula wala quwata illa billah salah memang ni dan aku tu baca baca bismillah tawakkaltu napa ko batungan na apa ngolol ya ko makadano ala allahi tanyana ti ko joka po Allah taala patak di memeti alimu napa ko Allah sarahkan alimu lori pong Allah taala napa mu baca la haula wala quwata illa billah de gaga elo ulle ku pongi mai talalang melo la maka jala lang to makoy ma ipangolo ni la haula wala de gaga elo ulle ku pongi di itu de gaga namo to mangoto 20 jadi to matak ko makanja itu pak dongang ya miko de ni baca hais mabuki itu tabakan jaki. Jadi dia na tu nak kena tahu pandrita demi je tu mu pakanja ki bate mu baca na iya tu pak dongang na malaikat tu sitongan na iya na dampingi ki tu malaikat ya tu na tu ibaca ko to melo joka na to mitau terlambat ya tapi angka tambahan na maka dia ko to bunga starna na maka dia na cipi-cipi ni waktu ya terlambat dia ko maki ibaca ya qadir ya muqtadir baca tu ya qadir ya muqtadir dibaca ketelu nampaki joka tapi sementara dalam perjalanan itu sikir dibaca ya qadir ya muqtadir insyaallah kita akan sampai tepat waktu itu apalah nih makun riku deta apalah ya maka bami ya qadir ya muqtadir iya koto terlambat iya biasa upake Pak Bu tapi aja niat tungkah iya biasanya tuh stase komelo macara mana kalau terlambat nih biasa pakai nih tuh pakai tuh ya qadir ya muqtadir lauki mapin rebotin nasalai kita baca ya tuh masa mamu itu letuk mau barakai iya tapi aja tuh si ton romale meleme na pemakala sama mui iya tak gangkul yang sesuai kemampuan tak nah ya roh jadi baca itu ya qadir ya muqtadir ya besok pakai ya waktu nama ti guruta almarhum almaghfurullah kiai jusanusi baca nasabak matengah kajoka pak matengah iwisang melo manita te ruwa usalai bolat alhamdulillah tate 10 dapi ju pandang
tetep kurangi 10 5 menit tetep arua usalai kulo alhamdulillah tetep 10 liwat cek dek lau dapi jupanak lewat 3 menit lau letuk kebulan guru tako kalapa 3 dena nang ka ule dapi waktu makoro sabaya meto miro biasa ubah cai jadi nama kada mudah-mudahan dapi alhamdulillah jam 10 bisa sampai dena ganna 2 Jawa laju pandang tapi makanya guru ta dena tuh dipakai tuh mako biro dalam keadaan darurat dipakai ya tuh ya kok maka dari mana saya biasa ko pasawa malah lupa pasawa ya bener dipakai kok maka dari Melo nih terlambat baru-baru saya dari Manado dari itu sempat sudah lewat 20 menit tapi pas letu menre pasawa itu tuh nih itu zikirnya itu jadi maka itu barakah guru itu luar biasa itu jadi maponcol itu ya qadir ya muqtadir ya baca tapi baca rona bismillahi tawakkaltu tolepah laisarah kang ya level lokupong Allah taala napato makada Allah sinin ne po ko manamidi napato makada la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyul azim digaga elo ulle ko kecuali elo ulle tentu jok kan insyaallah yana tu nak kata pandai teh namun akan nak musibah itu na marigagan keti baca yati ampe kalau kak macarama mak balaka jadi yakin dengan itu jadi itu ulama-ulama kita menyampaikan itu aja dibaca bawah paya kola palan nami maka bagi bismillah tawakkaltu ala la ilaha illa huwa namodah koro maca to baca ko yan itu yan itu perbedaan naidi nasaba angka hakikin pada mi sampajangnya Pak iya na baca di bawah apa itu sampajangnya telu as-salati anil hudur as-salati ma'al ghaflah as-salati anil ghaidah kan telu angkat itu pandai tamak kedepa as-salati ma'al hudur as-salati ma'al ghaidah as-salati ma'al ghaflah kemudian as-salati ma'al anil ghaidah jadi itu sampajangnya Pak anil hudur mapa hadere meringerang angkat to ghaflah kaya sekejili-jili mapa mulai kata bere den kana meringerang nih latu mabere salaman dari lalu na lupa kada pura nagajir matahia deh Pak itu jadi na tau make itu ko masampajangi de na berubah akhlakna apa iya komeki makan ja akhlak ta paringerangi pakanjaki iya komeki mai gapalata baca ta palampiri na pasampajan na malampe bacana na baca 20 naya mai gaya tu apalanda apa taci di huruf ka 150 apalanda yang namo ko sa liwas sampajang 10 apalasi di huruf jadi aku tak baca inna atena ka 50 ka 150 aya iya naro tagan rusuk kulu Allah baca ke 50 malampe ni aja mo kita baca surah panjang ko deta apalah ina mo inna atena yang penting ulangnya ke 50 namanya ganat itu jadi apalagi kau angkat tu surah ulang-ulang ko to mana kan susah alam nasrah iya ko napoleki amate yang mati lakai mati anaya atau nakan naki musibah lah itipu ki maga pegai baca alam nasrah adalah sampajang Quran surah al-insyirah lai mudahkan tapi taulangin katu ayat yulang inna ma'al usri usra yulang itu jadi usaha sana fa iza faragata fansab wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab yulang yang ketelu dia merigala jadi ya kan wa ila rabbika farghab ipangulumi matu ko Allah taala saya itu dijasahkan dengan 2 pengulangan alam nasrah laka sadraka wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak ulangnya ketelu wa rafa'na laka dzikrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab iya tapi aja tak pakai ko marimangi maka dia matu mak mungi mak ge saya imangin aku kuli bacaan iya mi ko masam paja cediki mendalami
Tausahakan inda tanikmati sampajangi. Nabitta tu nampar sahabae nasaba ang kasahaba o kumanang imasigi nataro sampajan na jama. Sampaja sunna na yolo na loro okay masigi sampaja sunna na monri na loro kuti masigi yolo na sara kuti masigi yang parang ko nabitta. Maka ni nabitta la taj'al buyutakum maqabir. Aja mo pancajiki buruk lo ni bolam. Umriti mas sampaja. Jadi di engkai hadere okoe. Iro sampaja sunna imon rinesai. Aja nanok ko masigi tajam. Taparewa ilaw bolata. Iya masigi mak baraka ni bolata mi mabela pole baraka Tolri mas sampaja nang kabaraka na. Tolri mangaji. Iya masigi on romak baraka na. Iya tapi bolata desang. Supaya matanang iyon roy, manyamang iyon roy. Ito menre boleh mamatin roy cinampa mito liu na to matinro. Namakay ka boleh iyon roy liu to lilala mi matan na mo. Di na mi matinro matan. Beli bola na to nasasay nasa kami manggiya no naalalo no lesya kan paklakan nay. Tahu malasa memang. Ni Tolri masampaja. Apa iya tu malaika jojo pedangnya magampat tiris sa komero kimis sang yang ka malaika. Na magampa deni rita irasaimi miki karasai malaika kaya kabat tu namanya malaika iya na magampa matinro matae opitung ka malaika tu manas di deteksi titian gare kaya kabat tu masih matinro mangaji ngaji ni gare napay talulam patulis garu-garu tu lima kuani matan. Nah sabak magai para malaikat itu berdatangan ketika kita membaca Al-Quran. Yang kedua kaya gawat tu nato magang baca karudu nare koto masih kiri mendarimo maka madak baca net bilang pilang tak dia nak bawangi siaga ni ronda layite si kenapa karena itu resonansi malaikat. Kemudian yang ketiga kaya gawat tu ya ku Jumat ina iya na melo na menre pakatoba kumimbara tamamanan itu malaikat rahmat ya ku tilala masigi ina maka jing itaha tu cakarudu maka jing karena itu resonansi malaikat. Nama gampang ipa maka deh iya nama gampang mapapang iya tu ampe maka nabi aja nama lampe kata bamu masih sei tahu agak sesei tanya ro pakato be sesei iya ro cakarudu na sila da tahan ni iya tu nak dalam di makanja iya tu pakato be ko malampe sampajana na iya kato bana iya ko to makato bapitu na manne. Napa niya kuto makatoba na macala mo rupay makatoba bato kan esang macala rupay maraja sakda din ang kanano ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna de natinro tau tau patinro mi ko matinro yo mo kumakade ya ayyuhalladhina amanu taqullaha matinro makanya nabi itu khutbah suaranya lantang. Sabang akiro ya nadeni pakwaro ay matinro itawe nasaba seluruh malaikat rahmat itu masuk kaya gawat tu sih untuk magapa matinro iya ko subuh karena malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang ketemu dua kelompok jadi nak iya na subuh iya na ngaji ta ko masige ta kana jolo matinro cinampa elep itu tapi sandik masyapi magay nasaba resonansi malaikat. Iya, kaya gawat tu nama anu, ya ko macarami tahu, wih, ipagai perang. Iya, tuli marko ni titi ni tuli galulu mate tuli cakarudu boy. Tanya maka aja tak kali beli si de resonansi malaikat. Kemudian, iya ko ramalangi, apa mai ka malaikat tu gampa pamatinro. Na pura man resubo na liu ay tate serapi noto. Iya na pura man resubo bura si loro matinro si makramanan kamana makwanya mamatay matinro karena memang resonansi malaikat. Makanya maka dito pandritay pahikmay. Iya komelo kok deteksi malam Lailatul Qadar, iya nanapay mangaribi mujakkaru dulada itu tanda itu. Iya. Itu bisa dideteksi itu. Iya, jadi itu resonansi malaikat. Magi pakandangnya ke balor rondangnya letu subuh dan cakarudu. Lagi kira-kira makurang malaikat nah. Tiga sifat telu sifat terepa deh. Dia cakarudu. Sanalo mapengajian ngawin apa sih tengah jam acara mustase si seleni mendre utuna. Itu. Jadi makira betul kan itulah resonansi malaikat. Makanya ulama kita dari dulu makanya iya nang kabola monroy ina dena melo matinro matamu mega tu setan iya
May kasetan na. Pakanya-kanya kiwi asam pajak ko, asik kiri ko tu, ang ngaji ko. Magay supaya maday setan ni. Pa itu setan ni cau mato tu. Yan ko na cauki. Yan itu sampai ko to tama boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napi baca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Supaya ya malaikat ibire seleng pa aku makalaki assalamualaikum itu untuk tahu tuh orang-orang yang ada dalam rumah. Ya ko makalani assalamu alaina alaita na tu ibire selengi na pemakalaki wa ala ibadillahi sholihin seluruh malaikat rahmat yang ada di situ. Dan ditaluti ibire selengi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa boleh assalamu alaina ini tamai wa ala ibadillahi sholihin para malaikat-malaikat yang ada di dalam rumah. Iya, napai baca kulullahu wa katelu supaya malumui dalek ko tu boleh. Aja moto ko tatto pintu maka kulo Allah sama dalam jadi makanya matu bali bola ta gana baca bali bola malampela dan sudah minta bola iya itu dibaca cuma kami memang anjuran na bita itu tu ijandela pintu na rekomelo ilabu matan nasoy aja na tama jinge pak bawtun na masuk iya angka makada bacanya ya kursi kato makada menyebut nama Allah apa ya ko patapulo jandela taname ki baca ya kursi dia na selesai na sisa itu yo pokok bismillah bawa min itu untuk menyebut nama Allah. Iya. Pak mereka upo ya mereka rampeng ya nasabak kehati-hatian toh. Pak ye di bolata yale ripa nah tol yale magampang padahal nang dipikirkan resiko nah. To makibua kamera itari WC ilalam. Jadi pas si boleh setannya si kamera. Nah begitu. Ka kamera onron na setannya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Itu ibu kai pintu na kamera mandero WC na ibaca ya rona takok masuk setange lokin relok ke kamera. Maka kanja onron. Iya takok itu tu inale rewa aku di kamera monro. Iya ko tabuka WC maloli sunil WC kamera nonro jing. Ya na tu ampai me katau mako kana kana sama kalilian. Apa si boleh setange ale na tau maki borang onron. Nama-nama yang cede. Iyo butuh biasa kan mengapa bolaju maka bela WC ni mundri. Maka bela dena ganggu mana maka kau ini na tar ipasi bola ni. Jadi tu ampai maka dak ya kong ka WC ku ilala kamarata aki buarangi dua palaca, aki buarangi palaca saliwang, aki buarati palaca lalang. Jadi na tasu tak tutup aja na tak buka supaya jin itu tidak berbolak-balik ke kamar. Iya. Apa angkat tutup pandita hukumi maka dia na tak buka pintu na WC-mu. Manca di WC mana gitu kamaramu tuh. Peko ni kome ko masampajang ukur ilalang. Magani. Ini pertimbangannya, Pak. Tapi dia tuh suruh kirewa mabongkar WC ya. Rewa kamasi kayak purangi laki ta hunui bongkar ya tuh aja deh tuh. Ya naro bawang antisipasi na makada. Ta tutuk ni bawa ko to masu ni lacak boleh saliwang. Ta mapi napai buka makoro. Iya, karena kemudian tonri ini masam pajak kamera ta tonri ini mengaji supaya nonri barakah aja na pak itu boleh itu dia itu gagal nonri masam pajak tu dia nanti jisak dia ke monri dia tu ampai kau tu pernah masam pajak perlu na tolete cek dek bergeser ki cek dek supaya manca jisak bibi mah tu ke monri iya aja na cek dek bisa biki kanjak ko mega. Nah penikah tu hadisa nama kada semua tempat yang pernah kita tempati sujud itu akan menangis kelak ketika kita meninggal. Madalari terima rani itu ke Allah Allah Ta'ala. Nasabak dia ni onri maka sige. Iya. Iya tu ampai masigi barakah lopo tu. Iya, ampai maka dak loki mabere jama supaya megay lolongan ngapala. No, apa aja je umuru eka dia nama lampe. Idi to namanya gadosa ta idi to na cede malak ta idi to na umuru ta mapai cede Muhammad. Arogia ngepet tu. Ni jawere nama nawai bihe. Masam panjang ini mamane mak gosip si tengah jam mak kita namanya ke bangkero depi gage rumah mah HP kalete rumah serege komai kemana setan to melo na mengaji magi anang kay kelam akun re masulah rapon cok masa peda menre mana sakorangi buka iya itu jere tantangan nama koko agama iya jadi di mitu nonroy pakanjaki napa ni maca kito pak bu aja ta maca mi masa padale pamega tu tahu macam masa padale tapi dia na macam tu kegiasan na pasipulu midale na napa na salai na iya ko makoko apa na de na di pas dia ngele ta malak man rasaki iya ko anak emiran no tamak kada bawa to mata riolo wija muradno nga buta ciwali ko
Tauliang ni murano nga butarapa. Idi na tanek ko. Akasya galo tasyaray tomate talalan na si taong. Akasya galo masyara kuburulan na si taong ibu. Kedua, ya minagana katalo ko pure mapaboti nga pamelo masyara kubur botin paru. Ni gere. Idi lagi tu mapahang agama akatalumi lo masyara kubur kami namatanda si taong. Maga pa bija-bija tadi na mapahang agama. Tuki lagi nama dari nalupai itilaw jupanda makula ya minatalipo ko capui din. Iya. Magani tu mobi. Egan nagagi pasipulu melo kimi tangka. Angka gagi Cina de ni andre. Angkai Pak balu dorian itu macina dorian aku tanana sa 100 sabuna so iso dipaga. Padahal si di juta di na perikantong. Iya. Denan limi. Nataga nasala to memaliano mali ni galu mali ni darat mali ni ulawang napasipulungi sisan na mate sa puripala. Iya. Aja ta macca mi masa padale ya macca kitu. Tabawangi tabaway sebelum loki okor. Nasaba onra lepa mitulino makanya nabita dunia masaratul akhir ya tulino asap-asaparan na mi akhir. Jadi aja ni salah yokolino he. Papalay di makala. Ya tu pak dara eko macay. Dena ko dara na nataro tanan-tanan na ko maana dupay. Parewa ilaw bolamu. Makotiti di parewa ilaw surimun risesa. Aja tatarumanan yokolino pa. Ya kinetis sang imaga sija na nalupay kita ko tomate na dega to tajampag. Iya. Dega pa. Namo di ustas. Ya binakala te ustas ko tuye na mate na salasay. Idi bayine makoto aja ta pasipulong mulawag ang kasiku mangkamani macalamat dikiran. Pamadante latu ko kamana mon risaliban. Na yetu pariasan na makun re makalicup mana anti-anti makalicup bu. Potto makalicup bu. Rante makalicup makoko isaliwan manang ni. Tadi kare rante ni saliwan na bajujunan non roy. Napo bu malu-malu ko kamana no kolatu kang kasiku na roto na. Tapi dito na ko tanro-tanro te donge de. Iya, aja na tapasilapo ibu kolino, takiri-kiri nga nila sorry mon resesa. Masa gi ko mati, bani mon rime tu malay. Ken rilo de nak bay nila kay ta ko mati, tuki lagi melo mak bay ne palay ko mati. Law palampura meman ni. Namuidi makun re makoto. Aja na mati lah kay tatarimo tu. Pati to ni bapak ni, ganda si Ulan na pendek no ke Facebook sudah 1 bulan yang lalu bapaknya meninggalkan yan ang kanaduda makomeng sabar saya nasa makasih anyo Nire de gaga pak cinampan nalupay kita jabatannya de gaga de gangka na iya ko mati yeso de gaga tau melo taro gangka 2 peni de gaga palinga siwani makadalam na nakabongi ki. Setelah itu semua akan orang melupakan. Mungkin menangis hari itu tapi besoknya tidak. O ija-ija ta itaja lo pasyaray de. Yanatanya hidi macca tuwo man rasaki. Ya ko sampajang renungan siya kan sampajang ijam palingan sekian ribu rakaat. De na mungkin tatambah ko mati tapi ako pasidak ka masigita. Sinin na sumbangat tatama ko masigi. De na pa aja ilolong agang kamalin. Iyan itu mananungan. Makanya tuh tomate dia itu gaga melo na pigaw ko rewa so nga di na masidaka dia nak kala meka umrah dia nak kala meka haji magay nasaba pahala yang tidak pernah berhenti sampai yaumil kiamah itu cuma sedekah masidaka itu apa ya nak gunamu itaw tatay jala dia na mungkin itu sampai ko masumbang aja na masigi tonri masumbang asumbaki ko sumbatoki ko sumbatoki apa ya na marutungi yan kamu patatajang ko ko narutungi tayo lo kamu pa ko ditajang aja na si rupa mi. Ya tiap pai kong kata me bangun masigi na me kau masigi karaja nung bangun masigi ya bana ro pa de cenghe ipa de cenghe to ni rohe ale to nya nung pa de cenghe ro supaya me gai onron na palam itu mula lu me mama bangun na ya ko yemi to masigi mo ako naruto ni tede na katawamu ya opo ko mutala imaga man ade gaga mon ri makaran no koro itu pa pasidaka itu kanjana iya ko puasa imi ko jamai ya na laba ni to sukuru mo ko tarimai Pak ya ya kama to manre andre harap Pak maka dia nabi tani gini to manre andre harap 40 sona 40 ni tolak Pak dongan lantuk balus salat wa 42 yauman mania ya na law galungen nete talo iti na parewe lo bolana na dadai baine na panabukang de gagal latu alap patay de ni tarima na 30 meter sona tema puasa na 40 rosona de ni tarima magani
Iya, mapatika kaya. Di itu nah, dia nama gampang pak. Ya nanti sampai kau kata melo mangumrah tu lu perhatikan. Tanya aja pokok ina pares saya tahu Toli kopor nami magani kopor magani melo ibokong aja nah iya tu. Nama kai gandrek koro makai kau baju balu. Iya rojo mu pares sa deto gak tahu me wasi salah. Pak makin nabi talaya hilulil muslimin ajah jurahahu pak salah yalin. Ya naliwang ita lungos de musewa dan nabi ta masakarak ko. Lau kama ko syari nabi ta makara de utarima ko nasabaan ka si kampo mu de musewa na pura manatal naliwa na rotal lungas magani. Jadi melelo mangumrah lo ki jolo sapai roto purete wasi salah ta sia dampak-dampak. Pura mana pinapaki joka iya kong katoi. Lau ni makalabbaik Allahumma labbaik. Nakala po kana tala la labbaik kalak de ka muli ko loko mai. Magani. Nanti kaki iyo po ko mapaci mana ni Andre mapaci pakai mapaci waramparay sa kaki ay jokani iya natutaw magampat tari ko lawyok yolo na baitullah nasaba si runtu iruh na si bawa bapak na ababar ruh niga nur na nabitta iya natu ampay ko to masampaja natako ang kanang katu na si sumpungnya tu tapamiti way mata itu angkat itu lang kato masampaya to melo teri na jeje teri ya jadi titi ide na teri na de na si runtu ya to ko si runtu inanapay mabuak kata bere masime mani nyawana nasaba si runtu iruwe si bawa bapak jadi katulang kato masampaya na to teri ya ko teri ki aja ta masih jaroko ya ko ki roko na pole yaro tapi tay roko oh baca makoli-kolin subhana rabbiyal azim wa bihamdi nikmati itu karena tangisan seperti itu dirindukan oleh para malaikat dan Allah. Ya ko pura ya rota sapururang ko watak kaleta tilaw barakan de nagis sa pinaraka ya to. Tu barakan itu. Tapi deni atung ka tu makko manibate tu matu ko masampaja ni melo ni pade denul. Allahu akbar de na pada. Tak de nasaba de tak buka. Ya toh aku tak buka. Ya, ada waktunya itu dibukakan. Angka. Biasa kotogi sampai ja sunnah, kotogi sampai ja perlu. Mandari to makomo de to nya sadiga de to ga ngera de to kan tepa masih bawanya we si runtu itu. Tak buka. Itu yang disebut dengan sir rahasia itu. Nikmat yang begitu-begitu pak. Dia nambah biasa 20 sampai jatuh mau pak kong kecicang. Tapi ya kau tahu makan jak betul nah gampang. Nampai mak buah ketak bere si sumpu memang nih. Pak yang mak itu. Pak ya kau makan jak mi Andre makan jak jene makan jak pakaian ni. Padahal itu pakaian kita pakai masam pajak aja je sembarang. Ya kau pak bere cale aja na jolo. Pak biring-biring pakanja-kanja kiro lipa sapa-sapa ya rumah kada mapacito ngangi. Iya ko pula bale aja nah. Mabaluka maki to makala silitere na dinagan na silitere sarona na yaro yaliyab bakyang itatta itu haram nasaba haram ligay rihasan. Maki nabi tenang kata mali pakai 10 dirham na liang ina sera dirham dihalala tapi ang kasi di dirham diharam na napaki masampajang itu pakai ni maki nabi tadini tari masampajang dina kana nabi tadina sama kalami dini tarima asa sampajang tapi dini tarima mati kaki tapi to mau pak natukong kasampajang oleh pabetuh ya natu ampai awa pasapasangan iya ro sampaya sunna duha idon rakange pamulawat aja tasalayar sampai yang pamase ya tuh mana sah desa nabi dari Anas bin Malik had desa marfu to pa ya sange marfu disandarkan langsung ke nabi dena ko sahabat makin nabi tanani gini kita mas sampai sunnah duhari pamulawat tuwe na bacai ayat kursi aka 10 sesudah Fatihah rakaat pertama na baca qul huwallahu aka 10 pada rakaat kedua iya tuh tahu pasti nama sipong Allah taala aja tasalayar tapi dua rakaatnya dinepa tajami misalnya maka tete pitu tajaman ni dua matu pitate tete arwa pinapa tambah dipisahkan ya disebut dengan sholat sunnah duha di awal waktu sampai japam masih mematoha jadi tania sholat suruh tania ya kok sholat sunnah suruh depa tu natama duha depa jadi pas awal duha misalnya maka ada setengah na pitu natama na awal duha tajaman ni langsung tajama 2 rakaat tapi pangupunai patentu ayat kursi rakaat pertama ke 10 qul huwallahu rakaat kedua ke 10
Iya. Dito na metta de cinampa. Pada itu ko ni Juma, ya naman ni Juma ta pura masam paja mangaribi. Aja ni jota rewa. Ya ko meki rewa, pari-pari ni rewa law bolata. Napaki masam paja sunna tahwi ni sakratil maut. Tajama meman niar. Ya nasu mangaribi Juma, napura ni masam paja mangaribi. Akad de ni jami rodon rakak. Pangupuna tu izazul, aka 15 si rakang. Don rakang. Sampai sunna menamo mangaribi, munrina mangaribi tapi diniatkan tahwi ni sakratil maut. Maka di nabi tanigi jana sampajange lagi gampangan ni amatengan na. Yang kedua ipatajangi ki burukna. Yang ketiga malo muinola leten na siratal mustaqim. Iya. Ya tapi wani jumami bawa. Mega tu sampaja Pak, sampaja. Apa ya tu sampaja sunnah narampe mana tu pahalana, narampe mana. Sampaja sunnah patan raka yo loro na loro patan raka ngimonri na loro maka de nabita de nagis sa ko pinaraka. Yang kedua patan raka yolona sara maka nabita pada kalau ko umrah ka cicang yolona mangaribi ya na meloe imonrin na mangaribi yolona isay imonrin na isay patan raka pada ko to masampaja patan raka pada malam Lailatul Qadar berarti pada tu sak rakaat nilai na itu patan raka imonrin na sampajan isay to ko meloe rekek yolona suwe masarola bina yalino lololisa sampaja sunna suru ena sa nabita pada kalau ko umrah si bawa ya katalu tamma sampurna maga tasad di kotolong mangumrah na to si bawa nabita akatalu si bawa nabita mangumrah na sukuma nang umrero katalu maka nabita tamma sampurna betul ngana suku umrana akatalu si bawa ya kotulle masam pajasuna suru kaya ka betul ya ro masam pajasubuki si bayi mange mak berejama napa dini salai masigi itu monro masiki ko masigi tama pi betul suru napa jama don raka Waduha si alam nasar pangupuna angkat tuduhan na khusus jadi itu anunya tajama ya roko tak gakule ko tulay ya ko pajama Pak maraji kasi Pak kajaman na ibu-ibu dari to maraji ngapaya ko sampai jasuna isra tubuh dinawa di parewa lo boleh mesti aku masigi ya mi ko duha wa direwa awabin wa direwa sampai jasuna na lore wa direwa wa dingi parewa tapi yang suruh ndak boleh komiti masigi tidak meninggalkan masjid maka jalan dati jama ko ramalangi ro yan ang kapacar ma subuh lay palay ele napalay jama ina sarolanda ki siya ganawa jatay ko lay umrah makokat 30 juta ya 34 oh 34 juta ikali telu asera pulona 102 juta ina iya kene no ki pui mana ki borang spanduk ko tiyolo makara nigi lo masam paja subuh mabere jama de na sale masige ko de na tama suru la yelengi di 102 juta na nape tate do bani na panno masige tega non ribu i malet iya magi karena pahala ya iya ro sampajangnya aja tasalai dia namo magaret patah terutama di makun reye pa angka tu idi makun reye lampu merah ta aja lalo ta capa apalagi ko tiseng kada de nang metta na dapi waktu na macarepa aja lalo ta tunda-tunda sampajang aja kam matamay loroy de pata macarepa na tama loroy dako tate si diliwa nampe me masampaja ta pamacarepa mesti to lay to sampajang aja ki matu macarepa langsung takaba ya ro sampajang loroy rona ta salay hati-hati ki bu hati-hati ki nah sana de ujami macarepa ka cocok ni tapi mudapi betul nonna nalai kutu matu nala pa emakun rin nakala salasay pijamaku napaka masampaja din na sampaja apa de ka purana zaman na makun rin ito na pura mabisapan ni memang patitipan ni pura patitipan ni memang nasu pura manasu mesi panoy nasu pura romatu mesi masasa pura masasa mesi madako sasa pura yaro mesi mapel pura mabas mesi masari pura masari mesi rewa manasu pura manasu mesi manre batu 60 ni de ka purana iya ko makadaki salasay pijamaku de gaga yan natanay di salasay kang hindi na salasay hindi ede meto gaga si ito roane yan na salasay na pole galung emaga kagulon na maninala na liu gaga puray moto imato ko subi dito na rewa pagkata yang kagulon na nasalay bawang lipa na ganap bawang ko tuhalo na nataro bawang makunray man mo to pataching yan na to ampay de meto ti di makunray ina liwa metiti gan napalangi lolong liwa ya gan makada nabita may kamakundra kilala na naraka chocho ni nandi kami matiju malata makada nabita de nakama lino na rekode na chidi bandi patapulo makundra ron iya
Kariwaya maka 1:50. Berarti aku 50 makun na si dia roane mega memang to makun ko naraka pa na 50 memang itu. Iya. Na jumlah na to jadi aja na yaro takana mega ngita mah de. Mega memang ti jumlah na. Tapi pasato na yaro. Alarm yaro bu. Maka dewe masoli pe lakkay yaro ani makukuah. Iya, pede law itu pede masoli yaro ani. Iya, pede law pede masoli. Nasabay kung kepada makukuha 1:7 to. Yan ang kapura ci di mabay ng katul ng anak dara di katawana magan. Tajaga nila kay ta pa mapangaron nito yero. Di tiga ka janday be. Janday itu bahaya to. Apalagi itu magala matito to likole-kole kini itu error otak nalakay ta to ko ito narunto. Iya. Aja na to mabela mala dasar, mabicara iti ni ya kung kay ti lay ci di na patapulo iti bira maga bate jagay bi. Maga kira-kira makole bato ko surimuan mato akhir zaman maga jin na ijagay wi anak makunraye pada jin na ijagay na narone iya na din na pada Nabi Sakaria bateta mak jaga anak pak waktu na Maryam na tilo bolana nalacak kami matota na patama kamara na panalacak pangumagi aja nang kakamara di kajandela na na panali na parikanto yung gochina na sakin romelo lo daya muasuto may pipatamangan rin na paibuka yan ang kataw mapiara na dara na katanimi gonchi kamaraan na de naso iya makukuha di piara na dara ele gonchi motor daya meto atap yokan nih itu jadi itu penting wasiat kami tajagay anak jagay makara gitu Pak. Yan na to ang paya, yan ito pa doang at tulupa, kuli-kuli ang ite baca, Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Baca kapito ko ili, kapito ko mga ribi. Yan natanya po ang Allah Ta'ala, jagay yang iwijabicak taman rasa. Baca yan, Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Bismillahi ala nafsi, nasabay di mi pong he, aleku wa mali wa ramparaku, wa ahli na niya keluarga ko, o kumidi utiti. Naya ko pong Allah Ta'ala, jagay tidak pernah lupa. Ya kini me jaga laki tak makalasi de ini me jaga bayi tadi tulle inatanya po Allah Ta'ala jaga yang iman rasai maka amalkan itu tabaca ro pak dongang ma ponco ibu ya tapura mas sampai subuh baca ro bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli ya pak jatangan lewe ya pak jatangan warang parangi ya pak jatangan keluarga ini mi pemurusukan atu de gaga tu ulle ko tanya ini insyaallah mamada itu iya na nabita iya na tunipalalang na itamana sini na pacalang yung kilala na naraka iya na tunapatu-patukangi na kotoro nita mana to sini na pacalang yung kilala na suruga tapi ang kalalang malomo kalalang malomo marepo pala bangi ang kalalang malomo kotomelo salama 2 nomor di syafaat malomo yang penting tak gangkulia ngamoy pekuicarana nawa dilolong syafaat na nabita pekuicarana nawa dilolong syafaat na korangi tau sahakang mangaji magtaro na mo si bari si misa sa tabaca ala memang ikora tataro ko romejata makada tata kalau tudang ko yo mangaji na mo talu bari si mitabaca na patatutu tabaca magtaro yan nalatto si matu parewa si supaya setiap waktu kita membaca Al-Qur'an insyaallah syafaat itu apalagi ko tapra suratul mulk tabaraka palin rulada itu kolal kubur makanya makin nabi surah al-munjiah kemudian syafaatna tau pandrita maraji-raji tu ya nasabat tau pandrita misapa ni kaya ko bansa nakit tanya apa pacaramam madari itu ang kataw maka pa ustaz tama kamay suruga pacio ka tikwila na tanya pije ulama ini namo alewi tamma manasato pa iya ang kawansa na gurutta wali rohe gurutta saada sengkangi guru tak Kiai Abdul Rahman Ambodale apa iya patu nama sah kawalian na tawe biasa ko mati iya ko tuwe dia pernah masalah dah na sabab bangsa aku iya kak belum tentu ajak ka magimpe kak capak ento iyo po yaro guru tak manasay kang kamadece na mate ya tarupuray maka mana sa tao salama tacur ni salompe na yaro pulo ko na bitero tacur ini makanya tiap ko makade na kada na guru ta kalisiden reg deu bata-bata yangin na sama magay na madece rola tu capan na manasaro salama iya di pacaramay makoko balutan tu ajak kam malau gimpe paji manca justas capan na kada mantang mustas Muhammad Rasulullah innalillah lebih ramai ko makade mantap parema daripada makade mantang mustas
Iya naman ta parema berarti paje parema. Ya kumakade mantang ustaz dia sama jadi ustaz paje ni makoko Palai kumakaran teh ustaz bawang, ustaz lasuna deh sisa gagesan itu. Iya, jadi itu penting. Makanya guru tae apa sih sumpungi kiringan Fatihah. Ilawi syafaatna nabi ta ilawi syafaatna tau pandrita pangkat tu syafaat tau pandrita. Ya kode no koroko pianata nang kabon hatta makun rei dua pasang pajang syafaat tu ya tuh. Tapi ya korone mana sabara deh. Iya, yana tu ampai ara itu. Dia tu na pacu ya sanna kosan na makun ko wana na makun rei. Arone itu. Indo na itu na pacu ko kesan na makun rei na. Iya ko arone na ya sanna na ambo na tunong rei pacu. Iya, jadi binanya tuh. Itu ampai anak makun rei itu luar biasa itu. Iya, papa salama. Iya ko dia tu le mole ro jalure. Deto tu le sapate angka to walong aga asumbangi aja tisangi makadani katau taling usaha kati aro tau taling deni sangi makadedi maling ya naro bawa pa makadeni nabi tanigi dito masidak kadeni sangi ni katau nasidakai tau isidakai deto ni sangi makadani ka sidakai napai malala lo pada masar ni jempu lena latu pada masar aja tak ada timbang namo iti na loko sirat al mustaqim deto apa napai malala ni jempu ngede nabi tamakala angka tahu napai malala lo pada masar ni jempu ko malaikat kemudian dibawa ke ila rafiqil ala ukun rakamina matandre maka de siban nakigo na fulan di fulan nang kejayano na ko siba malala magna tapat de bawa maka de malaikat jan musappai nalai pong Allah taala nati lakon rakamina matandre aga malane rote masumbang ina denis sangi maka de ni gato na sumbang tau isumbangi de toni sangi makalani ka sumbang dan gare cara nang katu baka pala korata macawe talipong ibad ustaz na ang kagana ayati mo kutu kagana ade na mampu kutu angka tarunia wajah ikan tin na ulang-ulang aja na tapodangi makaliya wajaran aja tapitangan ni ganana ako tu wajaran aja na tapasisa nga salasay matu nana emas suma psikolog korok sirunto ko palawangangi denang kaniris sa makali di bantu biasa. Iya naronasan nabi tau masumbangnya denis sangi makadani tau nasumbang tau isumbangnya deto ni sangi makadani sumbang iya na tau nasa nabi tadi nalatu pada masar ni jampu iya pokok mapasi pulungan ayati ngina panalengan palo na panasoti lay balender mo pa yan meta mo palay jammu itu iya tau sakan nang kasi de pasidakata de napita aja na natawi ni sangi tawi ini narahasiakan iya. Jadi saya kira ini penting saya sampaikan Pak Bu. Jadi paling pokok ko ya sampajang tala Pak Bur. Ya kung ka masalah tak langsung mas sampajan nang kamu jasa sampajan sunamu telah langsung malawa jenne ta pasuku-suku jenne ta napaki mas sampajan don raka okilala na sampajang tilaw. Aja ni sa liwan na. Apa ya ko sa liwan na sampajang malaikat isin murusu napura ni surusu po Allah taala jadi matangangi mas sampaja suyuki ang ilaw meman ni aja na lapakang ilila to ati paki yan na riasa sampaja sunahan ja iya sampajang ya kecuali waktu-waktu dilarang kaya waktu nyateng ya tengi ko pura sara aja tajamay ya tengi ko pas mabuat tanga mata naso ko tangasoy ya tetoki ko mubay mata naso ka menre na sirappa ya namuan na sa lain na yero tajaman ni iya iya ko tangaban ni tapesa dinang kagaga ta chine maka malada taharapkan sampajangi o kopi ro milaw aja ni saliwa sampaja pa bega to pura pi madrasala na pamilaw ay makunruyat apa malaikat situ murusoy apa kami si pisi bawa sini nalapor yo poko mas sampajangi na langsung di sifat bicara de nagaga parantara tilaw memang ni langsung na patayakini maka na natarima po Allah taala aja taka na nang kalinga mo gajir de na makali po Allah taala ko kakapamasa na takumonro ya ko nakapa ngaci de taku madeci na idi minon roy ya ko makade de natarima po Allah taala insyaallah natarima itu kuncinya ita kapami menyelita salama aja nanti ditomak gare-gare kemudian penutup ya rona makadaka pasidak ka makero tau sakangin nangka amala ta aja nih pita manangi payo ko malak pita itu jimo pai pake salama iya makanya kung kagaga denis sangitaw na deci ni piga di toko masyarakat kepala desa ustaz camae gay ko may sakangin nangka amal rahasiata di gaga tau misang mako to nabita ang katawbutan na timpo o ko pa sa Yahudi na timpo yan ay le kasi lo ni nabita panrate di gaga misang ni Roma kada nabita panrate
itu amal rahasia saha kanginangka deni sangi tahu aja na pita malang hajianu siratu wajianu kamana aja na saha kanginangka deni sangi tahu iya. Kemudian upasangi saya sebenarnya di malam ini juga mengadakan penggalangan dana untuk Nahdlatul Ulama. Jadi makanya ketunak celeng apa bu, ada pengak nasabah itu yang diedar. Itu untuk pembangunan NU Center. Di situ menjadi istana Ahlul Quran untuk pengkajian Al-Quran dan hadis. Itu bimbingan dan rencana juga untuk perguruan tinggi nanti Nahdlatul Ulama ke depan. Jadi menrek nitianna, tapi itu tidak ada bantuan pemerintah. Itu kita pakai swadaya. Jadi tanah wakaf keng tawe, royon rima bangun. Makanya ada penggalangan dana itu tidak dianu Pak Bu. Angka kuponnya tuh nanti saya simpankan untuk Pak Imam. Ternyata untuk iya, tapi itu untuk Nahdlatul Ulama. Jadi cuma kebetulan mi YSW diamanahkan untuk mengurus NU. Jadi bukan pimpinan, tapi pengurus NU. Jadi angka koro 20 telu ulang. Jadi kurasi ulang ngisi tahunnya. Tapi angka 20 sabu siulang, angka 30 sabu siulang, angka 50 sabu, angka 70 sabu, angka 100 sabu. Ini manibawa ya ku ya 20 sabu belo tala siulang matu ko kupon na ro tala tako na po imatala. Kamu nomor HP na ko ini mani kemampuan tak. Ya pelik ko deta sampai tilodo ngabawan. Mudah-mudahan dilancarkan. Sebab target maka dia ko 20 talu lawat di salah satu pembangunan bisa ditempati untuk pengembangan pembinaan Al-Quran dan hadis. Jadi saya kira ya roh pangolongangi mamagi-magi na pabaraka ipo Allah Ta'ala terutama keadaannya makokoy sapakan jaki tanru tedong ini sering kena musibah banjir iya ilau doang manangi ilau doang ngi anak-anak ke ilau doang pak kampung ini penutup untuk Bu Imang tugas na imangi ajak tersalai masigi kode ilau doang ngi sa na kampung ajak 2 waktu pura masam pajangisa si ba masam pajasubuh kapang katu kapo tu imat di cau si jemat dek kalau imam masa pejasuna mau pita dapat dia dilampui nak dek aja di imangi mondre ki cede ya ko subuh mondre ki masuk ya kaya ko made mana ngi jamaata mondro ki jolo meki matin romatu talu tu tau sitongan na denawa di masih jamatin ro nomor si di kepala desa nomor 2 imam nomor 3 ustaz itu aja na masih jamatin ro magai ilau doang ngisa na kampung tilau doang aja na tilau doang aja na tilau doang ipadat rupa tau sini na pa kampung na baraka na salama na madeceng insyaallah na paciuki salama malaika di milau doang ya ko to milau doang aja DJ na anak tabayi lau doang pas salama anakku madodolak da akadaki anak-anak dan keturunanku supaya po tadi na betah gitu itu ya angka ke pada hadir madapung ngari lalana yon Roma berakae peringati wi sidi peristiwa maraja ia angkai purana alami langsung alai malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si kira-kira ko toma bicara hakiki maka dia ro alai malabina Nabi tak telu agaga namancaji apungan na meraja nomor sidi pak bura sara ini nawana Nabi tari gau angkana nakan na 2 telu masalah ya rega boleh 2 telu masalah yang kedua ale malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lai pakai saiatinna nasaba angkana ipitang araja kuasanna po Allah Ta'ala itu disebutkan di dalam ayat linuriyahu min ayatina tujuan utamanya Nabi Ta'ifah Miraja adalah untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Nabi Allah Ta'ala. Jadi Nabi itu Nabi dengan kania cerita. Iyo pun Nabi yang na cerita minaraka, na cerita misuruga, dengan kanaitai secara langsung. Tapi Nabi tak mapamulai langi pamulangi letuk langit ke-7 sampai ke alam mustawa kemudian naita suruga naita ranaka sinin na pacalan na suruga pacalan na neraka sinin na totamay suruga angka mana pura pitangi malay-malabina Nabi Muhammad SAW tapi nabi-nabi makdiolay de gaga deni pitang maga neraka deni pitang maga suruga ya curitamni Nabi Musa na curitamni umat na nasaba denitay namo manihan Nabi Musa sifat bicara langsung si Bapa Allah Ta'ala wa kallamallahu Musa taklima tapi denang kanay pita suruga deto nang kanay pita neraka
Denis sangi Nabi Musa maka damaga pacalana neraka le curita manam. Tapi Nabi ta na ceneri suruga, na ceneri neraka, letu langit itu susungnya bahkan sampai ke Sidratil Muntaha. Ia naro alih malabina Nabi ta Muhammad SAW lai pakes sayatinna nai pitang kekuasaan na po Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, yang ketiga, aga tujuan na Nabi ta pamiraja melo ia lepak kakasa na angka na pake sifat bicara langsung si Bapa Allah Ta'ala tanpa menunggu waktu dan tidak menggunakan perantara. Apa angka 2 telu Nabi pakai mo pa malaikat cik di Nabi pak manas saja na pakai malaikat waktu na milaw tulul langsung lori po Allah Ta'ala yan narito alina pangulutan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kisah na yatu waktu na kisana wattuna Nabi Ibrahim itu melo lai tunu api malaikat na tumapat di ulo nasaba naite makana mangi je Nabi Ibrahim natan-natan nang inanam nasa je melo itu ternyata Nabi Ibrahim tania malaikat na butuhkan tania aga pala nabutuhkan pertolongan na langsung po Allah Ta'ala. Iya na tu pas melo ya din para Nabi Ibrahim tama api na bacay hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka din po Allah Ta'ala na podang api kulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadi itu doon na Nabi Ibrahim maka dito panrita itu ya konakan naki natuangan na angka aga-aga ya kita uran na reko na solangi ki baca yero hasbiyallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir baca yero ipo ang Allah Ta'ala biyonroy milaw tulul langsung yan naronak kada malaikat utan nyeje pala yan Nabi Ibrahim langsung ako po ang Allah Ta'ala magilaw iya to naropas sabaran nabita ia lengi pakak kasa ako po Allah Ta'ala tanpa menggunakan perantara malaikat ya pak iya tu sampai jange sifat bicara langsung isi po Allah Ta'ala jadi ya komelo ki sifat bicara mengilau langsung ya sampajang iya tu lengi pakai mana mau paproses iya na tu ampai dinawat dingipo lolo na tayo ko masampajang maka din nabita bikin yang kalabiran na mula birang itatong nga 20 na taong uko yase na naraka api jahannama na iya polo ulo na taong masampajang ichichang iya na total ito pasabara ko tako ang kanandro ko isi masili na tako na laggay ko to masampajang aja tak barungan layoloy tapi tayo laggay at pulau bandring magay karena hakikatnya kita berhadapan dengan Allah iya ya to na to ampay ko to masampaja din awad dito ka jili-jili paangka to masampaja ni tamana taw lalo to 5 ko matan sampaja ro na samana kada ni gajero isang ato ko apalagi ko yolo na pinte masampaja lalo itawen ta pamako na nandupakit aja iya parentana na bita iya ko to masampaja itayo onras suju iya panalete pakita ko pak jalo ko to masahada na ipake do pak jalo ipalete jadi tanya non rasuju ita tapi ipalete lo ki pak jalo iya mi koto ko yolo nakabay masampajang aja ta cukup kita lo ko ki kabay makiro jadi itu ko sampajang kemudian iya na sampajang pak parenta malakat istilahnya malakat demi matoga aga kewajiban mutlak mesti jama kecuali sampajang iya ko haji katau mampu ini iya puasa wa di saitolai jadi apa ya ko dia nulete ma puasa wa di sana waja pidia mapan retaumi iya sakka wa di wajarangi wa di tawe wajarangi ko sakka puasa wa di to ma puasangi kakam mahatau mate tau matona na dia na selesai sakka puasa wajina anak nama puasangi namanya qada puasa iya kemudian iya rolelangnya sakka wadi mana itu lai haji wadi ganti ya sangi badal haji tawe haji ngengi tapi ya sampajangnya dia na wadi ya kene wadi na magampai poda apa milakai maka lalo ma dompe na ya masa pajaloro kedua petuju ko cicam de na cocok ni nafsi ya ko de rule jamata to tudang de rule tudang eliu ki ko de tu leliu isyarat na ipake ina ro sampaja tapi sitongan na tu hakikina digaga sampaja tuda na sabab pat pinadingit tatomui
watah kalewe mitudan. Apa iya ro iba yang kamati le rokok. Iya ko isyarat makomati itu. Jadi itu sampajangi sitongan na lahiran na mitudan tapi hakikinna tatomatuiha. Iya. Iya ko isyarat ipa ke sampajangi isyarat liubawa mani makomatuiro. Iya. Jadi dega ga yatu ya sama kala sampajangi wat ding itunda de mesti jamai. Iya ko dena to sampa aku watuna to laiwi aja na watuna nyon re jamai kadaan nasanna. Iya, jadi itu sampajangi paraluna. Deto gaga pakasiwiang na surang agamae wat di icalla na kan nalalat tamato icalla na rekodena jamai wija-wija na kecuali sampajang. Iya ko dena puasa na tanah dia icalla tamato na tu alena matoti kan rusuk. Dena pasusak ka alena tanggung jawaki tapi ya na dena sampaja wija-wija ina macuy atau motor na tanggung jawab. Elakai makoto ya na dena sampaja bainewe ti dito na kan nalalang. Tapi aja tak kada ita aksana ipatamay naraka lakai negara-negara dia sampaja bainena ilauni pertanggungjawabanna iya kode nang kana pangajari lakaina manrasa ki yo ko purami pangajari mak sampajangi tanggung jawab ko tuko idi lino akhirat ka tu bertanggung jawab iya ko to lidawai na cia mas sampajang hidayah na tajang. Iya, betul kan na yidi. Apa ya ko to makada yana dena sampaja bainewe tameranaka lah kaye angkadatu nabi tameranaka. Itu nasaba ni kajero nabi dena tamasalla bainena nabi no. Iya, waktu nalabu talalino nasuremen dena melo anak nama ko to jaja takada apa angkat tu pacarama dia usapaka itu maka denang kamakunrai baine dena jilba tameranaka lah kaina dena koro iya miko dena jilba dena tuti aurat na bainena gara-gara denang kan dinasehati ko lakaye yaitu lakaye wading ita maranaka karena dia menyia-nyiakan amanah tugasna pada miko kepala desa angkaya sang amanah anggota dewan angkaya sang amanah orang yang diberi ilmu amanah itu untuk menyampaikan ilmu semua dimintai pertanggungjawaban waramparang makoto tu yaku tanam mana tasakamay magampang itu orang perangi si pasaba waju-waju matau-tau ngayak ku tanangi itu na siapa sa sanagat tabu iya kayak gitu iya pakutane itu jadi tak jana tu ampai makan to pandrita iya nang kapakiamu langsung mu pakai mas sampajang langsung ijo mu pakai mas sampajang pura pi mu pakai mas sampajang apa pakai lobotik. Iya, pakai jolok mas sampajang supaya yang kebarakan dan ada pertanggungjawabannya. Iya. Kemudian iya ro nabita nasaba sampajang na terima berarti ro sampajangnya iya kotomelo na sipa bicara po Allah taala sampajang ni sampajang kotomelo sipa bicara nasaba iya ko pak doangang metamu pa prosesna iya na tu ampai sinin na jama-jamange angka mana lari lo ko sampajangnya kegayasan angka gaga ya cinnai yasangi sampaja sunnah haja iya ko bingung ke ganaji ijamai ya gaji atau dua pilihan angka yasa sampaja sunnah istihara angka dosa yakibu angka yasa sampaja sunnah toba ngere madodo-dodo ngita pae angka yasa sampaja sunnah mutlak ngere ya jingka mana tu sampajana tu pura mak jenne angka sampajana sampaja sunnah jenne totama masigi kaya sa sampaja sunnah tatul masjid to melo joka angka yasa sampaja sunnah musafir magi na to mas sampaja nang kamu pak dongang lo nang kana doa musafir bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim iya tu pak dongang iya na tu pak dongang talun rupa aja tapasi sumpungi pasarangnya ro talu ya pak talu pak dongannya tu coba cicemi baca sitongan talu itu bismillahi tawakkaltu ci di pak dongang alallahi ci dito la haula wala quwata illa billah ci dito ya na tu nakalap to pandrite bismillahi tawakkaltu alalan no alallahi akatana alalangmu la haula wala quwata illa billah rilalang alalangmu supaya dia sombong telu tu jadi kerja bismillahi tawakkaltu nasaba asanna puang Allah taala unrui berserah diri alallahi puang Allah taala miwakatai iya mananna ya melo jame di itu puang la haula wala quwata illa billah de gaga pakul yang aku sangadina elo ulle tamanang ipo
Dia itu na mabok te ko lalang ko itu na baca. Yan ang kataw makalamangoto pa maboka. Di minadalami tu doa musafir. Iya. Yan nadalami mo ya tu doa musafir. Dia na mabok perjalanan. Iya biasa pamaboka nga ba. Mamaboka nga mapasawa mapadi ulo makapalawa ito mabok. Uruntu manina kada gurutan di mo baca doa musafir maka apa lau baca mandari lalu kata lu baca nampak jok. Nasuruh kada baca gare. Baca ke bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah salah memang ni. Dan aku tu baca baca bismillah tawakkaltu. Napa ko betul ngan apa ngolol. Ya ko makadano ala Allah tanya nanti ko jokai pun Allah taala. Patak di memeti alimu napa ko ala Allah sarahkan alimu lori pun Allah taala. Napa mu baca la haula wala quwata illa billah de kaga elo ulle ku pongi mai talalang melo la maka jala lang to makoy ma ipangolo ni la haula wala de kaga elo ulle ku pongi di itu de kaga namo to mangoto 20 jadi to matak ko makanja itu pak dongang ni ya miko de ni baca hais mabuki itu tabakan jaki. Jadi dia na tu nak kena tahu pandrita dia miji tu mu pakanja ki bate mu baca na iya tu pak dongang na malaikat tu sitongan na iya na dampingi ki tu malaikat ya tu na tu ibaca ko to melo joka na to mitau terlambat ya tapi angka tambahan na maka dia ko to bunga starna na maka dia na cipi-cipi ni betul ya terlambat dia ko maki ibaca ya qadir ya muqtadir baca tu ya qadir ya muqtadir dibaca ketelu nampaki joka tapi sementara dalam perjalanan itu sikir dibaca ya qadir ya muqtadir. Insyaallah kita akan sampai tepat waktu itu. Apalah nih makun riku dia tak apalah ya maka bami ya qadir ya muqtadir iya koto terlambat iya biasa upake Pak Bu tapi aja niat tungkah iya biasanya tuh stase komelo macara mana kalau terlambat nih biasa pakai niat tuh pakai tuh ya qadir ya muqtadir lauki mapin rebotin nasalai kita baca ya tuh masa mamu itu letuk mau barakai iya tapi aja tuh si ton romale meleme na pemakala sama mui iya tak gangkul yang sesuai kemampuan tak nah ya roh. Jadi baca tu ya qadir ya muqtadir. Ya, besok pakai. Ya waktu nama ti guruta almarhum almaghfurullah Kiai Haji Sanusi baca. Nasabak matengah kajoka pak matengah iwisang. Melo mani tete ruah usalai bola. Alhamdulillah tete 10 dapi jupandang. Tete kurangi 10 5 menit tete ruah usalai kulo. Alhamdulillah tete 10 liwat cek dek lau dapi jupan nak lewat terlalu menek lau letuk kumpulan guru tako kalapa 3 dia nang ka ule dapi waktu makoro sebaya meto miro biasa baca jadi nama kada mudah-mudahan dapi alhamdulillah jam 10 bisa sampai dia negara 2 jauh lah jupan dah tapi makanya guru ta dia na tu dipakai tu iya, maka biro dalam keadaan darurat dipakai ya tuh. Ya kok maka dari mana saya biasa kok pasawa malah lupa sawa ya bener dipakai. Kok maka dari melo nih terlambat baru-baru saya dari Manado. Dari itu sempat sudah lewat 20 menit tapi pas letu menre pasawa itu tuh nih. Itu zikirnya itu. Jadi maka itu barakah guru itu luar biasa. Itu jadi maponcol itu ya qadir ya muqtadir ya dibaca tapi baca rona bismillah tawakkaltu tolepa laisarahkan ya level lokupong Allah taala napa to makada Allah sinin ne po ko manamidi napa to makada la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyul azim digaga elo ulle ko kecuali elo ulle tentu jokan insyaallah yana tu nak kata pandai namun akan nak musibah itu nama rigadan kita baca jadi sampai kalau kak macarama mak balaka jadi yakin dengan itu jadi itu ulama-ulama kita menyampaikan itu aja dibaca bawah paya kolapalan nami maka bagi bismillah tawakkaltu ala la ilaha illa huwa namodah koro maca tu baca
Iya. Ko yan itu. Iya. Yan itu perbedaan na ini nasaba angka hakikin. Pada may sampajangnya Pak. Iya na baca di bawah. Apa itu sampajangnya telu? As-salati anil hudur. As-salati ma'al ghaflah. As-salati anil gaidah. Kan telu. Angkat itu pada tamak ke depan. As-salati ma'al hudur, as-salati ma'al ghaidah, as-salati ma'al ghaflah. Kemudian as-salati ma'al anil ghaidah. Jadi itu sampajangnya Pak. Anil hudur mapa hadere meringerang. Angkat itu ghaflah. Kaya sa kajili-jili mapa mulai kata bere dia kena meringerang. Nih, latu mabere salaman dari lalu na lupa kada pura nagajir matahiya de Pak. Iya. Itu. Jadi na tau make itu ko masampajangi de na berubah akhlakna. Apa ia komeki makan ja ahlak ta paringerangi pakan jaki. Ia komeki mai gapalata baca ta palampiri. Na pasampajan na malampe bacana na baca 20 naya mai gaya tu apalanda. Apa taci di huruf ka 150 apalanda. Yang namo ko sa liwas sampajang 10 apalasi di huruf. Jadi aku tak baca inna atayna ka 50 ka 150 ayat. Iya naro tagan rusuk kulu Allah baca ka 50 malampe ni. Aja mo tak baca surah panjang ko deta apalah ina mo inna atayna yang penting ulangnya ke 50 namanya ganat. Itu jadi apalagi kau angkat tu surah ulang-ulang ko tu mana kan susah alam nasrah. Iya ko na poleki amateng mati lakai mati anaya atau nakan naki musibah lah itipu ki maga pegai baca alam nasrah adalah sampajang Quran surah al-insyirah lai mudahkan tapi taulangi katu ayat yulang inna ma'al usri usra yulang itu ya, jadi usaha ke sana fa iza faragata fansab wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab yulang yang ketelu dia mereka iya jadi ya kan wa ila rabbika farghab ipangulumi matu ko Allah taala saya itu dijasahkan dengan 2 pengulangan alam nasrah laka sadraka wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak ulangnya ketelu wa rafa'na laka dzikrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab. Iya. Tapi aja tak pakai ko marimangi. Maka dia matu mak mungi mak saya imangin aku likoli bacaan. Ya mi ko masampaja cediki mendalami tau usahakan inda tadi mati sampajangi. Nabi tu nampar sahabat nasaba angka sahabat o kumana ngi masigi na taro sampajan na jama. Sampaja sunna na yolo na loro oke masigi sampaja sunna na monri na loro kuti masigi yolo na sara kuti masigi yang parang ko nabita. Maka dia nabita la taj'al buyutakum maqabir aja mau pancajiki buruk longi bolam umriti mas sampaja jadi di engkai hadere okoe iro sampaja sunna imon rinesai aja nanok ko masigi tajama taparewa ilo bolata iya masigi mak baraka ni bolata mi mabela pole baraka toluri mas sampaja nang kabarakana toluri mangaji iya masigi on romak barakana iya tapi bolata disang iya supaya matanang iyon roy manyamang iyon roy ito menre boleh mamatin roy cinampa mito liu na to matinro namakay ka bola iyon roy liu to lilala mi matana mo di na mi matinro matana beli bolana na to nasasay nasa kami manggiya no naalalo no lesya kan paklakan nay tau malasa memang iya toluri mas sampaja apa iya tu malaika jojo pedangnya magampat tiris sa komero kimis sang yang ka malaika na magampat deni rita irasaimi miki rasai malaika kaya kabat tu na mega malaika iya na magampang matinro matae o pitung ka malaika tu manas o dingin deteksi titian gare kaya kabat tu masih matinro mangaji ngaji ni gare napay talulam patuloy si garu-garu to limakuan ni matan nasabak magay para malaikat itu berdatangan ketika kita membaca Al-Quran. Yang kedua kigawat to na to magabaca karudu nareko to masikiri madarimo maka madak baca net bilang pilang wita din na bawangi siaga ni ronda layite si kenapa karena itu resonansi malaikat
Kemudian yang ketiga kegawat tuh ya ku Jumat. Ina iya na melo na menre pakatoba kumimbara et tamamanan itu malaikat rahmat ya kutilala masigi ina maka jing itaha tu cakarudu maka jing karena itu resonansi malaikat nama gampang ipa maka deh iya nama gampang mapapanga ina tu ampe maka nabita aja nama lampe katobamu masesay tawe aga sesay tanaya ro pakatoba sesay iya ro cakarudu na sila da tahan nih. Iya, yan ito nakadalap di makanja iya tu pakatok bay ko malampi sampajan na iya katok bala. Iya ko to makatok ba pito naman ne. Napa niya ko to makatok ba na macala mo rupay makatok ba bato kan esang macala rupay maraja sa day de nang kanano. Ya ayo ladina manutakullah. Hakatukati wala tamutun na de natinra tau. Tau patinro mi ko matinro. Iyo mo ko makada ya ayo ladina manutakullah. Matinro. Iya, makanya Nabi itu khutbah suaranya lantang. Sabah makiro, ya nade ini pakwaro ay matinra itawe nasaba seluruh malaikat rahmat itu masuk. Kayak gawat tuh sih untuk magapa matinro. Iya kok subuhi karena malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang ketemu. Dua kelompok jadi nak iya na subuh, iya na ngaji ta ko masige ta kana jolo matinro-tinro cinampa elepi itu tapi sandik. Masyapi magay nasaba resonansi malaikat. Iya, kayak gawat tuh nama anu, ya ko macarame tahu, wih, ipagay perang. Iya, tulima ko ani titi ni tuliga lulu mate tuli cakarudu moy. Tanya maka aja tak kali beli si de resonansi malaikat. Kemudian, iya ko ramalangi, apa may ka malaikat tuh gampa pamatinro. Na pura man resubo na liu-liu ay tate serapi no to. Iya na pura man resubo pura si loro matinro si makramanan ka mana makwanya mamatay matinro karena memang resonansi malaikat. Makanya maka dito pandrita pahikmay. Iya komelo ko deteksi malam Lailatul Qadar. Iya nanapay mga ribi mujakkaru dulada itu tanda itu. Iya. Itu bisa dideteksi itu. Iya, jadi itu resonansi malaikat. Magi pakandangnya ke balong rondangnya letu subuh dia cakar duduk. Lagi kira-kira makurang malaikat nah. Sifat telu sifat terepa deh. Dia cakar duduk. Sanalau mah pengajian ngawin apa isi tengah jam acara mustase si seleni mendre utuna. Itu. Jadi makira betul kan nah, itulah resonansi malaikat. Makanya ulama kita dari dulu makanya iya nang kabola monroy ina dena melo matinro matamu mega tu setan iya mega setan pakanja-kanjaki wi asam pajak ko asikiri ko tu ngaji ko itu magai supaya made setan pa itu setan cau mato tu iya mi ko na cauki yan tu ampai ko to tama boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh napi baca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin supaya ya malaikat ibire seleng pa aku makalaki assalamualaikum itu untuk tahu tuh orang-orang yang ada dalam rumah ya aku makalani assalamu alaina alaita na tuh ibire seleng napa makalaki wa ala ibadillahi sholihin seluruh malaikat rahmat yang ada di situ. Jadi taluti beresalangi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bisa boleh assalamu alaina ini tamai wa ala ibadillahi sholihin para malaikat-malaikat yang ada di dalam rumah. Iya, napai baca kul Allah wa katalu supaya malumui dalle ko tu boleh. Aja moto ko tatto pintu maka kul Allah sama dalam jadi maka dia matu bali bola ta ganana baca bali bola malampela dan sudah minta mambolan. Iya, itu dibaca. Cuma kami memang anjuran na bita itu tu ijandela pintu na rekomelo ilabu matang nasoy aja na tama jinge pabawatun na masu niye angka makada ibacanya ya kursi kato makada menyebut nama Allah apa ya ko patapulo jandela taname ki baca ya kursi dia na selesai na sisah itu yo poko ma bismillah bawa min itu tu menyebut nama Allah pa mereka po ya mereka uramte ngiya na sabak hati-hatian to paye di bolata yale ripa nah to yale magampang padahal nang ka dipikirkan resiko nah to makibua kamera itari WC ilalam jadi pa si boleh setangi si kamera nah begitu ka kamera onro na setangi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is itu iku ibuka pintu na kamera mandero WC
ibaca yero na tako masu setangin lokin rilok di kamar maka kanja onron iya tako itu tu inale nale rewa aku di kamar monro iya ko tabuka IWC maloli sunil WC kamar onro ying iya na tu ampai mega tau mako kana kanala sama kalilya apa si boleh setangi ale na tau makibor onro nama-nama gara cede iyo butuh biasa kamanya mengapa bolaju maka bela WC ne monri maka bela dena ganggu mana mako kwai di na tar ipasi bola ni jena tu ampai maka ya kong ka WC ku ilala kamarata aki buarangi dua palaca aki buarangi palaca saliwang aki boroti palaca lalang jadi na tasu tutup aja na tak buka supaya jin itu tidak berbolak-balik ke kamar iya apa angkat tu pandrita hukumi maka dia na tak buka pintu na WC mu manca di WC mana gitu kamarmu tuh pekko ni kome ko masampajang ko ilalang magani ini pertimbangannya Pak. Tapi dia tuh suruh kirewa mabongkar WC ya. Rewa kamasi kayak pudangi laki ta hunui bongkar ya tuh aja deh tuh. Ya naro bawang antisipasi nama kada. Ta tutu ni bawa ko to masu ni lacak boleh saliwang. Ta mapi napai buka makoro. Iya, karena kemudian tonri ini masam pajak kamarak ta tonri ini mengaji supaya nonri barakah aja na pak itu boleh itu dia itu gagal rayon ri masam pajak tu dia nanti jisak dia ke surimonri dia tu ampai ko to pro masam pajak perlu na tolete cek dek bergeser ki cek dek supaya manca jisak bibi ma to ke surimonri aja na cek dek bisa komega nah penikah tu hadesa na maka semua tempat yang pernah kita tempati sujud itu akan menangis kelak ketika kita meninggal mak dalari terima rani itu ke Allah pong Allah Ta'ala nasabak dia na niyon ri makasige iya itu ampai masigi barakak lupo tuh iya ampai makala loki mabere jama supaya megay lolongan ngakpalang no apa aja je umuru eka dia nama lampe idito namanya gadosa ta idito na cede malak ta idito na umuru ta mapai cede Muhammad arugia ngepet tuh ni jawere nama nawai bihe masam panjang 5 menit mak gosip si tengah jam mak kita namanya ke bangkerok iya depi gage rumah mah HP kalete rumah serege kumai kemana setan tomelo na mengaji magian kay kelamakun re masulah rapon cok masa peda menre mana sakorangi buka iya itu jere tantangan nama koko agama iya jadi di mitunun roy pakanjaki he napa ni macaki itu pak bu aja ta macam mi masa padalle pamega tu tau macam masa padalle tapi dia na maca tu kegiasan napa si pulu midalle na napa na salai na iya ko makoko apa na de na di pas dia ngele ta amal man rasaki iya ko anak ini renno tamah kada bawa to mata riolo wija mo renno nga buta ciwali ko tauleng mo renno nga buta rapa idi na tanek ko akasya galo ta syare to mate talalan na sitaw akasya galo masyara kuburulan na sitaw ngebo kedua ya minaga na katalu ko pure mapaboti nga pamelo masyara kubur botin paru ni gare idi lagi tu mapahangi agama akatalu mi lo masyara kubur kami na matanda sitaw maga pa bija-bija tadi na mapahang agama tuki lagi na madari na lupai itilaw ju panda makule ya mina talipo ko chapu idi na maga ni tu mobi egan nagagi pasipulu melo kimi tangka angka gagi cinede ni andre angkai pak balu dorian itu macina dorian aku tanana sa 100 sabuna so iso dipaga padahal si di juta di na perikantong iya dia na limit nataga nasa to memalian mali ni galu mali ni dar mali ni ulawang na pasipulong ni sisan na mate sa puripala iya aja ta maca mi masa padale ya maca kitu tabawangi tabaway sebelum loki okor nasaba onra lepa mitulino makanya nabita dunia masyaratul akhir ya tulino asap-asaparan na mi akhir jadi aja ni salay okolino he papalay di makala ya tu pak dara eko macay de na ko dara na nataro tanan na ko na dupay parewa ilaw bolamu makotiti di parewa ilaw surimun risesa aja tatarumanan yung kolino pa ya kinetis sang imaga siya na nalupay kita ko tomate na dega to tajampag dega pa namo di ustas ya binakadate ustas ko tuya na mati na salasay idi bayne makoto aja ta pasipulong wala wag ang kasiku mangkamani macalamat fikiran
Pamadante latu ko kamana mon risaliwan. Na yan to pariasan na makun. Re makalicuk mo mana? Anti-nganti makalicuk mo. Poto makalicuk mo. Rante makalicuk mo. Makoko isaliwan manang ni. Tadi kare. Rante ni saliwan na nabajujunan non Roy. Napo po makulubalo ko. Kamana no ko latu kang kasikun. Ayon roto na. Tapi dito na ko tanro-tanro te donge dek. Iya, aja na tapasilapo ibu kolino, tak kiri-kiri nga nila sorry mon resesa. Masa gi ko mati, bani mon rimya tu malay. Ken rilo de nak bay nila kay ta ko mati, tuki lagi melo mak bay ne palay ko mati. Law palampura meman ni. Namuy di makun re makoto. Aja na mati lah kay terimo tu. Pati to gani bapak ni, ganda si Ulan na pendek ko Facebook sudah 1 bulan yang lalu bapaknya meninggalkan yan ang kanaduda makomeng sabar saya nasa makasih anyo yare de gaga pak cinampan na lupay kita jabatannya de gaga de gangka na iya ko mati ya saya de gaga tau melo taruh gangka 2 penni de gaga paling asiwan ni makadalam na kabongi ki. Setelah itu semua akan orang melupakan. Mungkin menangis hari itu tapi besoknya tidak. Oh ija-ija ta ita jallo pasiarai de. Yana tannya hidi macca tuo man rasaki. Ya ko sampajangi renung siaga kana sampajangi jam palingan sekian ribu rakaat. Dia na mungkin kita tambah ko mati tapi ya ko pasidaka masigita. Sinin na sumbangat tatama ko masigi. Dia na pa aja ilolong gangka kamalin. Iyan itu mananong. Makanya tuh tomate dia itu gagamelo na pigaw korewa so nga di na masidaka dia nak karami kalau umrah dia nak karami haji magay na sabab pahala yang tidak pernah berhenti sampai yaumil kiamah itu cuma sedekah masidaka itu apa ya nak gunamu itu tatay jala dia mungkin itu sampai ko masumbangnya aja masigi tonri masumba asumbaki o pasumbatoki o pasumbatoki apa ya na marutungi yang kamu patataja ngokore ko narutungi tayolo kamu pa koreci ditajang aja na sirupa mi. Ya tiap apa ikon kata may bagong masigi na may gawong masigi karaja nung bagong masigi ya ba na ro padicing he ipaja dicing to niya rohe alito niya nung padicing ro supaya megay onron na palami itu mula lu may mamabago na iya ko yami to masigi mo ako naruto ni tede nagatawa mo ya opo kumutala imaga man ade gaga mon ri makarano ko itu pa pasidaka itu kanjana iya ko puasa imi ko jamay ya nalaba ni to sukuru mo ko tarimay Pak ya kam atau manre andre harap pak maka dia nabi tani gini tau manre andre harap patah pulau sona patah pulau ini netolak pak dongan lantuk balus salat wa 42 yauman mania iya nalau galungen nete talo iti na parewe lo bolana na dadai baine na panabukang de gagal letu alap patay deni tarima na 30 meter sona tema puasa na patah pulau rosona deni tarima magani iya mapatika kaya di itu nah dia nama gampang pak ya nanti sampai kong kata melo mangumrah tu lu perhatikan tanya aja pokok ina pares saya tahu toli kopor nami magani kopor magani melo ibokong aja nah iya tuh nama kai gandre koro makai ka baju balu iya rojo mu pares sa deto ga tahu me wasi salah pak makin nabi talaya hilulil muslimin ajah jurahahu pak salah yalin ya naliwang ita lungos de musewa dan nabi ta masakarak ko law kama ko syari nabi ta makala de utarima ko nasabaan ka si kampung de musewa na pura manatal naliwan na rotal lungas magani jadi di melelo mangumrah lo ki jolo sapai ro purete wasi salah ta sia dampak pura mana pinapaki joka iya kong katoi lo ni makalabbaik allahumma labbaik nakala ko kana tala la labbaik kalak de kamuli ko lokomai magani nanti kaki iyo po ko mapaci mana ni Andre mapaci pakai mapaci waramparay sa kaki ay jokani iya natutaw magampat tari ko lawyok yolo na baitullah nasaba si runtu iruh na si bawa bapak na ababar ruh niga nur na nabitta iya natu ampay ko to masampajar natako ang kanang kato na si sumpungnya tu tapamiti way mata itu angkat itu lang kato masampaya to melo teri na jeje teri ya jadi titi ide na teri na de na si runtu ya toko si runtu inanapay mabuak kata bere masime maninyawana nasaba si runtu iruwe si bawa bapak jadi kato lang kato masampaya na to teri ya ko teri ki aja ta masija roko ya koko ki roko na pole ya ro tapi tay roko
Oh, baca makuli-kulin subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Nikmati itu. Karena tangisan seperti itu dirindukan oleh para malaikat dan Allah. Ya kupura ya rota sapururang ko watak kaleta tilaw barakana. De nagis sa api neraka ya tu tahu. Itu barakah itu. Tapi deni atung ka tu mako manibate tu matu ko masampaja ni melo ni pade denul. Allahu akbar dena pada. Tak deni nasaba dena tak buka. Ya toh aku tak buka. Ada waktunya itu dibukakan. Angka. Biasa ko togi sampaja sunnah, ko togi sampaja perlu. Mandari to mako mode to nya sadiga de to ga ngera de to kan tapa masih bawa nyawa si runtuk ya tu. Tak buka. Itu yang disebut dengan sir rahasia itu. Nikmat yang begitu-begitu Pak. Dia nambah biasanya 20 sampai jatuh mau Pak kong kecicang. Tapi ya kau tahu makan jak betul nah gampang. Napai mak buah ketak bere si sumpu memang nih. Pak yang mak itu. Pak ya kau makan jak mi andrewe, makan jak jenek, makan jak pakaian ni. Padahal itu pakaian kita pakai masam pajak. Aja je nasa barang. Ya kau Pak bere cale, aja na jolok. Pak biring-biring pakajak-kajak kiro lipa sapa-sapa ya rumah kada mapacito ngi. Iya ko pula bale aja nah. Mabaluka maki to makada silitere na dinagan na silitere sarona na yaro yaliab bakeng. Tatta itu haram, nasaba haram ligay rihasan. Makin nabi tenang kata mali pakai 10 dirham nalyangi na sera dirham dihalala tapi ang kasi di dirham diharang na napake masampajang itu pakai ngi makin nabi tadeni tarima sampajang dina kana nabi tadena sama kalami deni tarima asa sampajang tapi deni tarima matika ki tapi to mau pak natukong kasampajang oleh pabetuh yan tu ampay awa pasapasangan iyero sampaya sunna duha idon rakangi pamulawat aja tasalayar sampai yang pamasa ya tuh mana sahat desa Nabi dari Anas bin Malik had desa marfu topa ya sange marfu disandarkan langsung ke Nabi dia nak sahabat makin Nabi tanani gini kita mas sampai sunnah duhari pamulawat tuwe na bacai ayat kursi aka 10 sesudah Fatihah rakaat pertama na baca qul huwallahu aka 10 pada rakaat kedua iya tuh tahu pasti nama sipong Allah taala aja tasalayar tapi don rakannya dia nepak tajami misalnya makada tetek pitu tajaman ini dua matu pitate tetek ruah pinapa tambah dipisahkan ya disebut dengan sholat sunnah duha di awal waktu sampai japam masih memang toha jadi tania sholat suruh tania ya kok sholat sunnah suruh depa tu natama duha depa jadi pas awal duha misalnya makada setengah na pitu natama na awal duha tajaman nih langsung tajama 2 rakaat tapi pangupunai patentu ayat kursi rakaat pertama ke 10 qul huwallahu rakaat kedua ke 10 iya deto na meta de cinampa pada itu ko ni Jumat ya naman ni Jumat tapura masampa jam mangaribi aja ni do tarewa ya ko meki rewa pari-pari ni rewa law bolata napaki masampa ja sunna tahwi ni sakratil maut tajama memang niar ya nasu mangaribi Juma napura ni masampa jam mangaribi akad deni jami rodon rakak pangupuna tu izazul akka 15 si rakang 2 rakang sampai ja sunna manamo mangaribi mondrina mangaribi tapi diniatkan tahwi ni sakratil maut maka di nabi tanigi jami sampai jange lai gampang ngi amateangan yang kedua ipatajangi ki burukna yang ketiga malo muinola leten nasiratal mustaqim iya ya tapi benih jumami bawa mega tuh sampaja Pak sampaja apa ya tuh sampaja sunnah narampe mana tuh pahalana narampe mana sampaja sunnah patan raka yoloro na loro patan raka ngimondri na loro maka dia nabita dia nagis sa kwa pinaraka yang kedua patan raka yolona sara maka nabita pada kalau ko umrah ka cicang yolona mangaribi ya na meloe imondrina mangaribi yolona isai imondrina isai patan raka pada ko mas sampaja patan raka pada malam Lailatul Qadar berarti pada tu sak rakaat nilainya itu patan raka imondrina sampaja isai tu ko melo rekek yolona suwe masarola bina yalino lololisa sampaja sunna suruh ena sanabita pada kalau ko umrah si bawa ya katalu tamma sempurna
sampurna maga tasad di kotolo mangumrah na to si bawa na bitta akatalu si bawa na bitta mangumrah na suku mana ngumri ro katalu maka na bitta tamma sampurna betul ngana suku umrana akatalu si bawa ya kutulle masam pajasuna suruh kaya betul ya ro masam pajasubuki si bayi mangi mak berejama napa ini salay masigi ito monro masikir ko masigi tama pi wattu suru napa ijama 2 rakaat wa duha si ba alam nasar pangupuna ang katuduan na khusus jadi itu anunya tajama ya ko tak kakule ko tulay yani ko pajama pak maraji kasi pak ang kajaman na ibu-ibu emang dari to maraji ngapaya ko sampai jasuna isra tubuh deno di parewa lo boleh mesti aku masigi ya mi ko duha wa direwa awabin wa direwa sampai jasuna na lore wa direwa wadingi parewa tapi yang suruh tidak boleh komiti masih tidak meninggalkan masjid maka jalan dati jama ko ramalangi ro yan ang kapacara masubu lay palay ele napalay jama ina sarolanda ki siya gana wajah tay ko lay umrah mako kay 30 juta ya 34 34 juta ikali telu asira pulona siratu 2 juta ina iya kene no ki pui mana ki borang spando ko tiolo makana nigi lo masam pajas subuh mabere jama dena sale masige ko dena tama suru la yelengi di siratu 2 juta na nape tate 2 bani na panno masige tega non ribu imalet iya magi karena pahala ya yero sampajang aja tasalay dia namo magaret patah terutama di makun reye pa angkat tu idi makun reye lampu merah ta aja lalo ta capa apalagi ko tiseng kada de nang metta na dapi waktu na macarepa aja lalo ta tunda-tunda sampajang aja kamat tamay loroy de pata macarepa na tama loroy dako tate si diliwa nampe mema sampaja ta pamacarepa mesti to lay tu sampajang pa aja ki matu macarepa langsung takaba ya sampajang loroy rona ta salay hati-hati ki bu hati-hati ki nah sana de ujami macarepa ka cocok ni tapi mudapi betul nona nalay kutu matu nah pak emakun re nakala selesai pijama kun apa kak masam pajak dia nasam pajak apa dia ka purana zaman makun re itu na pura mabisa pan memang patitipan ni pura patitipan ni memang nasu pura manasu mesi panoi nasu pura romatu mesi masasa pura masasa mesi madaku sasa pura ya mesi mapel pura mabas mesi masari pura masari mesi rewa manasu pura manasu mesi manre batu 60 ni dia ka purana iya ko makadaki selesai pijama ku dia gagah yan natanay di salasay kang hindi na salasay hindi edi mento gaga si ito roane yan na salasay na pole galung emaga kagulon na maninala na liu gaga puray moto imatu ko subi dito na rewa pagkata yang kagulon na nasalay bawa lipa na ganap bawang ko tuhado na nataro bawa makun re man mo to pataching yan na to ampay de meto ti di makun re ina liwa metiti gan napalang ilolong liwa ya gan makada nabi tamay ka makunra kilala na naraka cocok ni nandi kami matiju malata makada nabi tadi nakama lino na rekode na chidi bandi 40 makunra ron iya kariwaya makada 1 bandi 50 berarti ko 50 makunra na chidi ron ni kami mato makunra ko naraka pa na 50 memang yetu iya na jumlah na to jaja aja na yero takada mega ngitama de mega matiju malana tapi pasato na yero alarm yero bu maka dewe masoli pe lakai arwane makokoy pede lawi itu pede masoli arwane pede lawi pede masoli nasabay akong kepada makokoy 1 banding 7 to yan ang kapurachi di mabay ning katol ng anak dara di katawan magan tajaga ini lakai ta pa mapangaron nito yero de tiga ga janday be janday itu bahaya to apalagi tu magalay matito to likole ini itu error otak nalakay tatu ko itu narunto iya aja na to mabela mala dasar mabicara iti ni ya kong kay ti laici di na 40 iti bira maga bate jagay bi maga kira-kira makolek bato ko surimuan mato akhir zaman maga rajin na ijagay bi anak makunraye pada rajin na ijagay na narone iya na de na pada nabi Sakaria bate ta majaga anak Pak waktu na Maryam na tila bolana nalacak kami matota na patama kamara na panalacak pangumagi aja nang kakamara di kajandela na panali na parikanto yung gochina na sakin romelo lo de muasutu mepi patamangan rin na paibuka yan ang kataw mapiara na dara na katani gonchi kamara na de nasu iya makukuay di piara na dara ele gonchi motor
Demet tak jokan. Nih itu. Iya kan. Itu. Jadi itu penting wasiat kami. Tajagai anak tak. Jagai. Maka gitu Pak. Yan tu ampai ya itu Pak doa atau lupa koli-koli ngang kita baca Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Baca kapitu ko ile apa kapitu ko mangaribi. Yan natanya po Allah Taala jaga yang bijak teman rasa. Baca ya Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Bismillahi ala nafsi nasabai di mi poghe aleku wa mali wa ramparaku wa ahli nania keluargaku. O komedi utiti. Nah ya ko po Allah Taala jaga tidak pernah lupa. Ya kiri me jaga lah kita makalasi deh ini me jaga bayi tadi itu leh inatnya po Allah Taala jaga yang iman rasa maka amalkan itu tabaca ro Pak dongang ma ponco ibu ya tapura mas sampai subuh baca ro Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli ya Pak jatangan ngelewe ya Pak jatangan waram parangi ya Pak jatangan keluarga ini mi pemurusukan ngatu dega gatu ule ko tanya ini insyaallah mamada itu iya na nabita iya na tunipalalang na itamana sini na pacalang ko kilala na naraka iya na tunapatu-patukan na kotoro nita mana to sini na pacalang ko kilala na suruga tapi ang kalalang malomo kalalang malomo marepo pala bangi ang kalalang malomo ko tomelo salama dua nomor di syafaat malomo yang penting tak gang kuliah ngamoy pekuicarana nawa dilolong syafaat na nabita pekuicarana nawa dilolong syafaat na korangi tau sahakang mangaji matero namo si bari si misa so tabaca ala memang ikora tataro ko romejata maka tata kalau tudang ko yo mangaji namo talu bari si mitabaca na patatutu tabaca matero yan nalatto si matu parewa si supaya setiap waktu kita membaca Al-Qur'an insyaallah syafaat itu apalagi ko tapra suratul mulk tabaraka palin rulada itu kubur. Makanya makin Nabi surah Al-Munjiah. Kemudian syafaatna tau pandrita maraji-raji itu ya. Nah sahabat tau pandrita misapa nih kaya ko bahasa nakiatannya apa? Pacaramam madarin tuang katau maka Pak Ustaz tama kami suruga pacio katikui ala na tanyapi je ulama ini namo alewi tamma manasato pa iya ang kawasan ay gurutta wali rohe gurutta saada sengkangi guru tak Kiai Abdul Rahman Nambodale apa iya patu nama sah kawalian na tawe biasa ko mati iya ko tuwe dia pernah salah dah nah sabab bangsa aku iya kak belum tentu ajak ka magimpe kak capana ento iyo po ya guru tak manasay kang kamadece na mate ya tarupuray maka na manasa to salama tacuri salompe na ya ro pulo ko na bitaro tacuri ni makanya tiap ko makanya nak kana guru tak kali sidendreng deu bata-bata yang ina sama mage nama dece rola tu capana nama nasaro salama iya di pacaramai mako ko balutan tutup ajak kamalau gimpi paji manca justas capana enak kana mantang ustaz Muhammad Rasulullah innalillah lebih ramai ko makale mantap parema daripada makale mantang ustaz ya na mantap parema berarti paji parema ya ko makale mantang ustaz biasa manca justas paji ni mako ko palai ko makanan teh ustaz bawang ustaz lasuna desi sagagesan itu iya jadi itu penting makanya guru tak apa sih sumpungi kiringan Fatihah ilawi syafaat na nabi ta ilawi syafaat na tau pandrita pangkat tu syafaat tau pandrita ya ko deno koroko pianata nang kabon hatta makun rei dua pasang pajang syafaat tu ya tu tapi ya korone mana sabara ni iya yana tu ampai ara itu dia tu na pacu ya sanna kosan na makun ko anak na makun rei arone itu indo na itu na pacu ko kesan na makun rei na iya ko arone na ya sanna na ambo na tu nuri pacu iya jadi binnya itu itu ampai anak makun rei itu luar biasa itu iya papa salama iya ko dia tu le mole ro jalure deto tu le sapate angka to walong-walong aga asumbangi ajatis sangi makadani katau taling usaha kati ro tau taling ini sangi makadedi maling yana ro bawah pa makade nabi tanigi dito masidak kadeni sangi ni katau nasidakai tau isidakai deto ni sangi makadani kasidakai napai malala lo pada masar ni jemput dia nalatu pada masar aja tak ada timbang namo iti na loko sirat al mustaqim deto apa napai malala ni jemput
Ede, Nabi tamakkalai. Angka tahu napai malalalau pada masyar, na jampu ko malaikat kemudian dibawa ke ila rafiqil ala. Ukun roka mina matandrebe. Maka de siban nakigo na fulan bi fulan. Nang kajayano na ako siba malala magna tapata de bawa, maka de malaikat jan musappai. Nalay pong Allah taala nati lakon roka mina matandrebe. Aga malane rote masumbang ina denis sangi makadani gato na sumbang. Tau isumbangi de tonis sangi makadani ka sumbang. Dani gare. Cara na nangka tu pakapala ko rata macawe talipong ibad ustas na ang kagana ayati mo ko tu kagana ade na mampu ko tongka taro niya waja ikan tin na ulang-ulang aja na tapodangi makaliya wajaran aja tapitanga ni ganana ako tu wajaran aja na tapasisa nga salasay matu nana masuma psikolog koro si runto ko palawangi denang kaniris sa makali di bantu biasa iya naronasan nabi tataw masumbang denis sangi makalani gato na sumbang tau isumbangi deto ni sangi makalani ga sumbang iya na taw nasa nabi tadi na latu pada masam ni jampu iya ko mapasipulungan na yating ina panalengang palo na panasoti lay balender mo pa yan meta mo palay jammo itu iya taw sakan nang kasi de pasidakata de napita aja na nataw ni sangi taw ini narahasiakan iya. Jadi saya kira ini penting saya sampaikan Pak Bu. Jadi paling pokok ko ya sampajang itala Pak Bur. Ya kung ka masalah tak langsung mas sampajan. Nang kamu jasa sampajan sunamu telah langsung malawa jenne ta pasuku-suku jenne ta napaki mas sampajan don raka o kilala na sampajang itilaw. Aja ni saliwan na. Apa ya ku saliwan na sampajang malaikat isin murusu na pura ni surusu po Allah taala jadi matangangi mas sampaja suyuki ang ilaw meman ni aja na lapak ang ilila to ati paki yan na riasa sampaja sunahan dyan iya sampaja ni ya kecuali waktu dilarang kaya waktu nyateng ya tengi ko pura sara aja tajamay ya tengi ko pas mabuatang mata naso ko tangasoy ya tetoki ko mubay mata naso ka menre na sirapa yan namuan na sa lain na yero tajaman ni iya ko tangaban ni tapesa dinang kagagat ta cine maka malada taharapkan sampajangi o kopi romilaw aja ni saliwas sampajang pak bega to pura pima beresalan apa milaw ay makunruyat apa malaikat situ murusoy apa kami si pisi bawa sini na lapor yo poko mas sampajangi na langsung di sifat bicara de nagaga parantara tilaw memang ni langsung na patayakini maka na natarima po ang Allah Ta'ala aja taka na ng kalinga mo gajero de na makali po ang Allah Ta'ala ko kakapamasa na takumonro ya ko nakapang achi de taku madeci na hindi minon roy ya ko makali de natarima po ang Allah Ta'ala insyaallah natarima itu kunci takapami menyelita salama aja nanti itu mak gare-gare kemudian penutup ya rona makadaka pasidak ka makero tau sakangin nangka amala ta aja ne pita manang payo ko malak pita itu marji mo pai pake selama iya makanya kung kagaga denis sang itawe na dece ni piga di toko masyarakat kepala desa ustaz camak gay ko may sakangin nangka amal rahasia ta di gaga tau misang makoto nabita ang katawbutan na timpo ko pa sa Yahudi na timpo ya naile kasi lo ni nabita panre de gagam ni sa ni Roma kada nabita panre itu amal rahasia saha kanginang ka deni sang itaw aja napita manang hajianu siratu sa hajianu ka mana aja na saha kanginang ka deni sang itaw iya kemudian upasangi saya sebenarnya di malam ini juga mengadakan penggalangan dana untuk Nahdlatul Ulama. Jadi makanya ketunak celeng apa Bu niladang pengak nasabah itu yang diedar. Itu untuk pembangunan NU Center. Di situ menjadi istana Ahlul Quran untuk pengkajian Al-Quran dan hadis. Itu bimbingan dan rencana juga untuk perguruan tinggi nanti Nahdlatul Ulama ke depan. Jadi menrek nitianna tapi itu tidak ada bantuan pemerintah. Itu kita pakai swadaya. Jadi tanah wakaf kang tawe ya royon rima bangun. Makanya ada penggalangan dana itu tidak dianu Pak Bu. Angka kupon itu nanti saya simpankan untuk Pak Imam. Ternyata untuk iya tapi itu untuk Nahdlatul Ulama. Jadi cuma kebetulan YSW diamanahkan untuk mengurus NU. Jadi bukan pimpinan tapi pengurus NU. Jadi angka koro 20 talu ulang. Jadi kurasi ulang ngisi taungi. Tapi angka 20 sabun si ulang, angka 30 sabun si ulang, angka 50 sabun ke 70 sabun ke 100 sabun. Ini manibawa ya ku ya 20 sabun belo tala si ulang
matu ko kupon na rota ta ko na po imatala kamo nomor HP na ko hindi man kamampuan ta ya pali ko deta sampai tilodo nga bawan mudah-mudahan dilancarkan sa bawat target maka dia ko 20 talulaw di salah satu pembangunan bisa ditempati untuk pengembangan pembinaan Al-Quran dan hadis. Jadi saya kira ya raw pangolongan ni mamagi-magi na pabaraka ipo ng Allah Ta'ala terutama keadaannya makokoy tapakan jaki tanrute dong ini sering kena musibah banjir ilaw do manangi ilaw do ngangi anak-anak tatilaw do ng pakampong ini penutup untuk pu imang tugas na imangnya aja tasalay masigi kode tilaw do ngang isa na kampong aja 2 waktu pura masampayang isa siba masampayang subuh kapangkatu kapotu imat di cau si jay mande kalalu imam masampayang sunamo piti dapat dia nilampuin ade aja di imangi mondre-mondre ki cede ya ko subuh mondre-mondre ki masuk kaya ko made manang ijamata monro ki jolo meki matin romatu talu tu tau sitongan na denawa di masih jamatin ro nomor si di kepala desa nomor 2 ima nomor 3 ustaz itu aja na masih jamatin ro magay ilaw doang ang isa na kampong tilaw doang aja na tilaw doang aja na tilaw doang ang ipadat rupa tau sini na pakampong na baraka na salama na madece insyaallah na pacyuki salama malaikat apa ini milodong ya ko to milodong aja di anak tabayi lodong pas salama anakku madodolak da akadaki anak-anak dan keturunanku supaya po tadi na beta itu ya kaki pada hadir madapung ngarilalan na yon Roma berakae peringati wi sidi peristiwa maraja ia angkai purana alami langsung ali malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si kira-kira ko to mabicara hakiki maka daya ro ale malabina Nabi tak telu agaga namancaji apungan na merajat nomor sidi pak bura sara ini nawana Nabi tari gawangkana nakan na 2 telu masalah ya rega pole 2 telu masalah yang kedua ale malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lai pakai saiatinna nasaba angkana ipitang araja kuasan na po Allah Ta'ala itu disebutkan di dalam ayat linuriyahu min ayatina tujuan utamanya Nabi Ta'ifah Miraja adalah untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran na po Allah Ta'ala jadi Nabi tu Nabi denang kaniya curita iyo po nabilang na curita minaraka na curita misuruga denang kanaitay secara langsung tapi Nabi mapamulay lang ipamulangi letuk langit ketujuh sampai ke alam mustawa kemudian naita suruga naita ranaka sinin na pacalan na suruga pacalan na neraka sinin na totamay suruga angka mana pure pitang ni malibina Nabi Muhammad SAW tapi nabi-nabi mak dioleh de gaga deni pitang maga neraka deni pitang maga suruga ya curitam ni Nabi Musa na curitam mi umat na nasaba denitay namo manihan Nabi Musa sifat bicara langsung si Bapa Allah Ta'ala wa kallamallahu Musa taklima tapi denang kanepita suruga detonang kanepita neraka denis sang Nabi Musa maka damaga pacalan neraka le curita manam tapi Nabi ta na ceneri suruga na ceneri neraka letuk langit itu susungnya bahkan sampai ke Sidratil Muntaha iya naro alim malabina Nabi Muhammad SAW lai pakes sayatinna naipitang kekuasaan na po Allah Ta'ala kemudian yang keempat yang ketiga aga tujuan Nabi Ta'ifah Miraja melo iale pakakasa na angka napake sifat bicara langsung si Bapa Allah Ta'ala tanpa menunggu waktu dan tidak menggunakan perantara apa angka 2 telu Nabi pakai mo pa malaikat cik di Nabi pak manas saja na pakai malaikat waktu na milaw tululan sulori po Allah Ta'ala yan narito alina pangulutan Nabiullah Ibrahim alaihissalam kisana yatu kisana wattuna Nabi Ibrahim itu melo laitunu api malaikat na tumapat di ulo nasaba naite makanamagi je Nabi Ibrahim natan-natan nangin namnas saja melo itu ternyata Nabi Ibrahim tania malaikat nabutuhkan tania aga pala nabutuhkan pertolongan na langsung po Allah Ta'ala iya na tu pas melo ya dempar Nabi Ibrahim tama api nabacay hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir maka dari po Allah Ta'ala na podang api kulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim jadi itu doa Nabi Ibrahim
Maka dito panrita itu ya ko nakan ki natuangan na angka aga-aga ya kita uran na reko na solangi ki baca ya hasbiyallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Baca ya ipo ang Allah Ta'ala miyonroy milaw tulul langsung. Yan naroon na kada malay utan nyeje pala yan Nabi Ibrahim langsung ako po ang Allah Ta'ala magilaw. Iya to na ro pasabaran na bita ya lengi pakak sa ako po ang Allah Ta'ala tanpa menggunakan perantara malaikat. Ya pak iya to sampajange sifat bicara langsung si po ang Allah Ta'ala. Jadi ya komelo ki sifat bicara mengilau langsung ya sampajang. Iya to leng pakai mana mo paproses. Iya na to ampay dinawat dingipo lolo na tayo ko masampajang. Maka din nabita bikin yang kalabiran na mula birang itatong nga 20 na taong ukuyase na naraka at jahannama na iya polo ulo na taong masampadyang ichicho. Iya natuto na to pasabara ko tako ang kanan ro ko isi masili na tako na laggay ko to masampadyang aja tak barungal layoloy. Tapi tay laggay at pulau benrin magay karena hakikatnya kita berhadapan dengan Allah. Iya. Ya to na to ampay ko to masampaja din awad dito ka jili-jili. Paangka to masampaja ni tamana taw lalo. Lima ko matan. Sampaja ro. Naisamana kada ni gajero. Naisangi. Ato ko apalagi ko yolo na pinte masampaja lalo itawel ta pamako na nupaki te. Aja iya parentana na bita. Iya ko to masampaja itay on rasuju. Iya iya panalete pakita la ko pak jaloe ko to masyahada na ipake do pak jaloe ipalete. Jadi tanya non rasuju ita tapi ipalete lo ki pak jaloe. Iya mi ko to ko yolo na kabay masampajang aja ta cukup akita lo ko ki kabay. Makiro. Jadi itu ko sampajang. Kemudian iya na sampajang pak parenta malakat. Istilahnya malakat memang gaga kewajiban mutlak mesti jama kecuali sampajang. Iya ko haji kata mampu ini. Iya puasa wadis itu lain. Jadi apa ya ko dia nulis tema puasa wadis sana wajah pidiah mapan retaumi. Iya. Sakka wadi wajarangi, wadi tahu wajarangi ko sakka puasa wadi itu tema puasangi. Kakam mah tahu mati tahu matona na dia na selesai sakka puasa wajibna anak nama puasangi namanya qada puasa. Iya kemudian iya rolelangnya sakka wadi mana itu lain haji wadi ganti ya sangi badal haji tahu haji ngengi tapi ya sampajangnya dia wadi ya kene wadi na magampai poda apa milaka ya makalalo no madompe na ya masa pajaloro kedua petuju ko cicam de na cocok ni nafsi ya ko de rule jamata to tudang de rule tudang eliu ki ko de tu leliu isyarat na ipake. Ina ro sampaja tapi sitongan tu hakikina digaga sampaja tuda na sabab papena dingit tatomui watah kalewe mituda apa iya ro ibayan kamati le rokok iya ko isyarat makomati itu jadi itu sampajang sitongan na lahiran na mituda tapi hakikina tatomatuiha iya ko isyarat ipake sampajang isyarat liubawa mani makomatuiro iya. Jadi dega ga yatu ya sama kala sampajang wat ding itunda de mesti jamai. Ya ko de na to sampa ako watuna to laiwi aja na watuna nyon re jamai. Kadaan na sanna. Jadi itu sampajang paraluna. De to gaga pakasiwiang na surang agamae wat di icalla na kanna lalat tamato icalla na re ko de na jamai wija-wija na kecuali sampajang. Ya ko de na puasa na tanah de ni icalla tamato na tu ale na matoti kan rusuk. Dena pasusak ka alina tanggung jawaki tapi yana dena sampaja wija-wija ina macuy atau motor na tanggung jawab lakai makoto yana dena sampaja bainewe ti dito na kanalalang tapi aja tak kada ita sana ipatamay naraka lakai na gara-gara dena sampaja bainena ilaumi pertanggung jawabanna iya ko denang kana pangajari lakai na manrasa ki yobo ko purami pangajari mak sampajangi tanggung jawab ko tu ko ini lino akhirat ka tu bertanggung jawab ya ko tu dakwai na cia masampajang hidayah na tajam iya betul kan na yidi apa ya ko tu makada yana de na sampaja bainewe tameranaka lah kaye angkara tu nabi tameranaka itu na saba ni ka jero nabi de na tama sala bainena nabi no
Iya, tu na labu talalino na sure men da na melo. Anak nama ko to, jaja tak kada. Apa angka tu pacarama, dia usapaka itu, maka dia nang kamakunrai bayi ne dena jilba. Tamerana kala kaina dena koro. Iya miko dena jilba dena tuti aurat na bayi ne gara-gara dena kanina sehat yo kola kaye, ya tulah kaye wading tamarana karena dia menyia-nyiakan amanah. Tugasna pada miko kepala desa angka yasang amanah. Anggota dewan angka yasang amanah. Orang yang diberi ilmu amanah itu untuk menyampaikan ilmu. Semua dimintai pertanggungjawaban. Warang parang makototo. Yaku tanam mana? Tasakamay magampang itu warang parangi. Si pasa bawa juaju matau-tau ng yaku tanang itu. Na siya pasa sa ragat tabo. Iya. Kaya gato. Iya, pakutaan itu. Jadi tak tu sampai makan to pandrita. Iya nang kapakianmu langsung mo pakai masam pajak. Langsung hijau mau pakai mas sampajak, pura pi mau pakai mas sampajak, apa pakai lobotik, iya, pakai jolok mas sampajak supaya yang kebarakaan dan ada pertanggungjawabannya. Iya. Kemudian, iya rona bita nasama sampajak na terima, berarti ro sampajangnya, iya kotomelo na sipak bicara po Allah Taala, asampajak ni, kotomelo sipak bicara, nasaba iya ko pak doangang metamu pa prosesna, iya na tu ampai sinin na jama-jamange. Angka mana lari loko sampajange kegayasan angka gaga ya cinai yasangi sampaja sunnah haja iya ko bingung ke gana ji ijama ya gaje atau dua pilihan angka yasa sampaja sunnah istihara angka dosa yakibu angka yasa sampaja sunnah toba ngere madodo-dodo ngita pae angka yasa sampaja sunnah mutlak ini kere jadi ingka mana tu sampajan atau pura mak jenne angka sampajan sampaja sunnah jenne totama masigi kaya sa sampaja sunnah tatul masjid to melo joka kaya sa sampaja sunnah musafir magi na to mas sampajan nang kamu pak dongang lo nang kana doa musafir bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Iya tu pak dongang iya na tu pak dongang talun rupa aja tak pasti sumpungi pasarangnya ro talu ya pak talu pak dongangnya tu coba cicemi baca sitongan talu itu bismillahi tawakkaltu ci di pak dongang alallahi ci dito la haula wala quwata illa billah ci dito ya na tu nakala to pandrite bismillahi tawakkaltu alalan no alallahi akatana alalangmu la haula wala quwata illa billah rilalang alalangmu supaya dia mu sombong telu tu jadi kerja bismillahi tawakkaltu nasaba asanna puang Allah Ta'ala unrui berserah diri alallahi puang Allah Ta'ala miwakatai iya mananna ya melo jame di itu puang la haula wala quwata illa billah de gaga pakul yang aku sangadina elo ulle tamanang ipo de itu nama abo te ko lalang iku ya tu na baca ya nang katau makala mangoto pa maboka de mina dalami ya tu doa musafir iya na dalami mo ya tu doa musafir de na mabo perjalanan iya biasa pa maboka nga mapasawa mapadi ulu makapalawa ito mabo uruntu manina kada guru tadi je mu baca doa musafir maka apa lau baca mandari lalu kata lu baca nampak kajok nasuruh kada baca gare baca kada bismillah tawakkaltu ala la ilaha wala quwata illa billah salah memang ni dan aku tu baca baca bismillah tawakkaltu napa ko betungan apa ngolol ya ko makadana ala Allah tanyana ti ko jokai po Allah Taala patak di memeti alimu napa ko Allah sarahkan alimu lori pong Allah Taala napa mo baca la haula wala quwata illa billah de gaga elo ulle ku pongi may talalang melo la maka jala lang o to makoy ma ipangolo ni la haula wala de gaga elo ulle ku pongi di itu de gaga namo to mangoto 20 jadi to matak ko makanja itu pak dongang ni dia miko de ni baca hais mabuki itu tapakan jaki. Jadi di ina tu nak kena tahu pandrita demi je tu mu pakanjaki batemu baca na iya tu pak dongang ina malaikat tu sitongan na iya na dampingi ki tu malaikat
Ya to na to ibaca ko to melo jo kana to mitaw terlambat. Tapi ang katambahan na. Makadaya ko to bunga star na makadaya de na macipi-cipi ni waktu ya terlambat de ko makiye ibaca ya qadir ya muqtadir. Baca itu. Ya qadir ya muqtadir. Ibaca ketelu nampaki joka tapi sementara dalam perjalanan itu zikir ibaca ya qadir ya muqtadir. Insyaallah kita akan sampai tepat waktu itu. Apalah nih makunri kudeta apalah ya maka bami ya qadir ya muqtadir. Iya koto terlambat. Iya biasa upake Pak Bu tapi aja niat tungkah. Iya biasanya tuh stase komelo macara mana kalau terlambat nih biasa pakai nih itu pakai tuh ya qadir ya muqtadir. Lauki mapin rebotin nasalai kita baca ya tuh masa mamu itu letuk mau barakai. Iya. Tapi aja tuh si ton rumah leme-leme na pemakala sama mui. Iya tak gang kuliah ngi sesuai kemampuan tak. Nah, iya roh. Jadi baca itu ya qadir ya muqtadir. Iya, biasa pakai. Iya waktu nama ti guruta almarhum almaghfurullah Kiai Jusanusi baca. Nasabak matengah kajoka Pak matengah iwisang. Melo manitate ruwa usalai boleh. Alhamdulillah tete 10 dapi ju pandang. Tete kurang 10 5 menit tete arua usalai kulo. Alhamdulillah tete 10 liwa cedek lau dapi ju pandang. Lewat 3 menit. Lau letuk kubulan guru tako kalapa 3. Dena nang ka ule dapi waktu makoro sabaya meto miro biasa baca. Jadi nama kada mudah-mudahan ngudapi. Alhamdulillah jam 10 bisa sampai. Dia negara 2 jauh laju pandang. Tapi makanya guru tak dia tu dipakai tu. Maka piro dalam keadaan darurat dipakai ya tu. Ya kau makadai mana saya biasa kau pasawa malah lupa pasawa ya benar dipakai. Kau makadai melo ni terlambat baru-baru saya dari Manado. Dari itu sempat sudah lewat 20 menit tapi pas letu menre pasawa itu tutoni itu zikirnya itu. Jadi maka itu barakah guru itu luar biasa itu. Jadi maponcom itu ya qadir ya muqtadir ya baca tapi baca rona bismillahi tawakkaltu to lepang laisarahkan ya level lokupong ala ta'ala napa to makada Allah sinin ne po ko mana medi napa to makada la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyul azim digaga elo ulle ko kecuali elo ulle tentu jokan insyaallah yana tu nakra to pandita namun akan naku musibah itu na marigagan keti baca yati ampe kalau ka macara mo mabalaka. Jadi yakin dengan itu. Jadi itu ulama-ulama kita menyampaikan itu. Aja dibaca bawah payo kola palan nami maka bagi bismillah tawakkaltu ala la ilaha illa huwa namodah koro maca to baca. Ko iya itu. Iya itu perbedaan naidi nasaba angka hakikin. Pada mi sampajangnya Pak. Iya na baca di bawah. Apa itu sampajangnya telu? As-salati anil hudur. As-salati ma'al ghaflah. As-salati anil ghaidah. Kan telu. Angkat itu pandita maka depan as-salati ma'al hudur, as-salati ma'al ghaidah, as-salati ma'al ghaflah. Kemudian as-salati ma'al anil ghaidah. Jadi itu sampajangnya Pak anil hudur mapa hadere meringerang. Angkat to ghaflah kaya sa kajili-jili mapa mulai kata bere den kana meringerang. Iya, latu mah bere salaman dari lalu na lupa kada pura nagajar matahi ade Pak. Iya. Itu. Jadi na to make itu ko masampajangi de na berubah akhlakna. Apa ia komeki makan ja ahlak ta paringerangi pakanjaki. Ia komeki mai gapalata baca ta palampiri. Na pasampajan na malampi bacana na baca rua pulo naya mai ga tu apalanda. Apa taci di huruf ka 150 apalanda. Yang namo ko sa liwas sampajan 10 apalasi di huruf. Jadi aku tak baca inna atayna ka 50 ka 150 ayat. Iya naro tagan rusuk kulu Allah baca ke 50 malampi ni. Aja mo tak baca surah panjang ko deta apalah ina mo inna atayna yang penting ulang ke 50 namanya ganat. Itu. Jadi apalagi kau angkat surah ulang-ulang ko to mana kan susah alam nasrah.
Iya ko na poleki amataya nga mati lakay mati anaya atau nakan naki musibah lai tipu ki maga pegay baca alam nasr adalah sampaja Quran surah Al-Insyirah lai mudahkan tapi tahu langin katu ayat yulang inna ma'al usri usra yulang itu iya jadi usaha kesana fa iza faragata fansab wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab yulang yang ketelu dia nomor gaga iya jadi ya kan wa ila rabbika farghab ipangulumi mantu ko Allah taala saya itu dijasahkan dengan dua pengulangan alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak ulangnya ketelu ya wa rafa'na laka dzikrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab iya tapi aja tak pakai ko marimangi maka dia matu mak mungi mak ge saya imangin aku kuli bacaan ya mi ko masam paja jadi diki mendalami tahu usahakan inda tadi mati sampajangi nabi tu nampar sahabat nasaba angka sahabat o kumana ngi masigi na taro sampajana na jama sampaja sunna na yolo na loro oke masigi sampaja sunna na monri na loro kuti masigi yolo na sara kuti masigi yang parang ko nabi maka dia nabita la taj'al buyutakum maqabir aja mau pancajiki buruk lo di bolam unriti mas sampaja jadi di engkai hadere okoe iro sampaja sunna imon rinesai aja nanok ko masigi tajam taparewa ilo bolata iya masigi mak baraka ni bolata mi mabela pole baraka toluri mas sampaja nang kabaraka na toluri mangaji iya masigi on romak baraka na iya tapi bolata disang iya supaya matanang iyon roy manyamang iyon roy ito menre boleh mamatin roy cinampa mitoliu na to matinro namakay ka bola iyon roy liu to lilala mi matan na makoy di na mi matinro matan beli bola na to nasasay nasa kami manggiya no naalalo no lesya kan paklakan nay tau malasa memang ni toluri mas sampaja apa iya tu malaika jojo pedangnya magampat tiris sa komero kimis sang yang ka malaika na magampat deni rita irasaimi miki ka rasai malaika kaya kabat tu namanya ka malaika iya na magampang matinro matae opitung ka malaika tu manas di deteksi titian gare kaya kabat tu masih matinro mangaji ngaji ni gare napay talulam patulis garu-garu to lima kuan lima tan nah sabab magay para malaikat itu berdatangan ketika kita membaca Al-Quran yang kedua kaya gawat tu na to magambaca karudu nareko to masih kiri mandarimo maka madak baca net bilang pilang weta de nak bawangi siaga ni ronda layite si kenapa karena itu resonansi malaikat kemudian yang ketiga kaya gawat tu ya ku Jumat ina iya na melo na menre pakatoba kumimbara et tamamanan itu malaikat rahmat ya kutilala masigi ina maka rejing itaha tu cakarudu iya maka rejing karena itu resonansi malaikat nama gampang ipa maka deh iya nama gampang ina mapapang ina tu ampe maka nabita aja nama lampe katobamu masesay tawe aga sesay tanaya ro pakatoba sesay iya ro cakarudu na sila tahan ni iya ina tu nak dalam di makanja iya tu pakatok bay ko malampi sampajana na iya katok bala iya ko to makatok ba pito naman ne napa niya ko to makatok ba na macala mo rupay makatok ba bato kan esang macala rupay maraja sa day de nang kanano ya ayo lagi na manutakullah hakatukati wala tamutun na de natinro tau tau patinro mi ko matinro iyo mo ko makade ya ayo lagi na manutakullah matinro iya makanya Nabi itu khutbah suaranya lantang sabang akiro yan ada ini pakwaro ay matinro itawe nasaba seluruh malaikat rahmat itu masuk kaya gawat to si untuk magapa matinro iya ko subuy karena malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang ketemu dua kelompok jadi nak iya na subuh iya na ngaji ta ko masige ta kana jolo matinro cinampa elep itu tapi sandik masyapi magay nasaba resonansi malaikat
Iya, kayak gawat tuh nama ya ko macarami tahu, wih, lagi pakai perang. Iya, tuli mako ni titi ni tuli galulu mate tuli cakarudu boy. Tanya maka aja tak kali beli si de resonansi malaikat. Kemudian iya ko ramalangi, apa mai ka malaikat tuh gampang pamatinro. Na pura man resubo na liu-liu ay tate serapi noto. Iya na pura man resubo pura si loro matinro si makramanan ka makwanya mamatay matinro karena memang resonansi malaikat. Makanya maka dito pandritan pahikmay. Iya komelo kok deteksi malam Lailatul Qadar, iya nanapai mengaribi mujakkaru dulada itu tanda itu. Iya. Itu bisa dideteksi itu. Iya, jadi itu resonansi malaikat. Magi pakandangnya ke balor rondangnya letu subuh dan cakar dulu. Lagi kira-kira sama kurang malaikat nah. Sifat telu sifat terepa deh. Dia cakar dulu. Sana lo mah pengajian ngawin apa sih tengah jam acara mustase si selini mendre utuna. Itu. Jadi makira betul kan itulah resonansi malaikat. Makanya ulama kita dari dulu makanya iya nang kabola monroy ina dena melo matinro matamu mega tu setan iya mega setan pakanja-kanja kiwi asam pajak ko asik kiri kok tu ngaji ko itu magai supaya made setan pa itu setan cau mato tu ya ni ko na cauki yan tu ampai ko to tama boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh napi baca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin supaya ya malaikat ibire seleng ya aku makalaki assalamualaikum itu untuk tahu tuh orang-orang yang ada dalam rumah ya aku makalani assalamu alaina alaitana tuh ibire seleng napa makalaki wa ala ibadillahi sholihin seluruh malaikat rahmat yang ada di situ. Jadi taluti beresalangi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bisa boleh assalamu alaina ini tamai wa ala ibadillahi sholihin para malaikat-malaikat yang ada di dalam rumah. Iya, napai baca kulullah wa ketelu supaya malumui dalek itu tuh boleh. Aja moto kotak to pintu maka kulullah Allah sama orang jadi makanya matu bali bola ta gana baca bali boleh malampela dan sudah minta bola iya itu dibaca. Cuma kan memang anjuran nabi tak itu tuh jendela pintu na rekomelo ilabu matang nasoy aja na tama jinge pak batun na masuk iya angka makada bacanya ya kursi kata makada menyebut nama Allah apa ya ko patapulo jendela taname ki baca ya kursi dia na selesai na sah itu yo pokok ma bismillah bawa min itu tuh menyebut nama Allah iya pak mereka po ya mereka rampeng ya nasabak kehati-hatian toh paye di bolata yale ripa nah to yale magampang padahal nang dipikirkan resiko nah to makibua kamera itari WC ilalam jadi pasi boleh setannya si kamera nah begitu ka kamera onrona setannya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is itu iku buka pintu na kamera mandero WC na ibaca ya rona takok masuk setange lokin relok ke kamera maka kanja onron iya takok itu tu inale rewa aku di kamera monro iya ko tak buka IWC maloli sunil WC kamera onro jing iya na tu ampai mega tau mako kana kana sama kalian apa si boleh setange ale nama tau maki borang onron nama-nama kare cede iya butuh biasa kamanya mengapa bolaju maka bela WC ne mondri angka bela lena ganggu mana mako kwai di natar ipasi bola nih jana tu ampai maka ya kong ka WC ku ilala kamarata aki buarangi dua palaca aki buarangi palaca saliwang aki boroti palaca lalang jadi na tasu tatutu aja na tak buka supaya jin itu tidak berbolak-balik ke kamar iya apa angkat tu pandai tak hukumi maka dia na tak buka pintu na WC mu manca di WC mana itu kamaramu tuh pekko ni kome ko masampajang ukur ilalang magani ini pertimbangannya Pak. Tapi dia tuh suruh kirewa mabongkar WC ya. Rewa kamasi kayak purangi laki kita hunui bongkar ya tuh aja deh tuh. Ya naro bawang antisipasi nama kada. Ta tutup ni bawa ko to masu ni lacak boleh saliwang. Ta mapi napai buka makoro. Iya, karena kemudian tonro ini masam pajak kamera ta tonro ini mengaji supaya nonri barakah aja na pak itu boleh itu dia itu gagal royon ri mas sampaja tu dia nanti jisak dia ke serimonri dia tu ampai kau tu mas sampaja perlu na tolete cede bergeser ki cede supaya manca jisak di bima tu ke serimonri aja na cede bisa biki makanya aku mega
Napa ni katu hadisa na maka semua tempat yang pernah kita tempati sujud itu akan menangis kelak ketika kita meninggal. Mandalari terima rani itu ke ulun po Allah Taala. Nasabak din ni unri makasige. Iya. Iya tu ampai masigi baraka lopo tu. Iya, ampai makala aloki mabere jama supaya megay lolongan ngapala. No, apa aja je umuru eka din na malampe. Idito na may gadosata, idito na cede, malata idito na umurut tama pa, cede, Muhammad. Arugi ngapa tu? Ni jawere naman away bihe. Masampayang lima man na magosip si tangajang. Makita na may kabangkaron. Depi gage rumama HP, wikalite-lite, rumaser kay kumay. Kamana setan. Tumelo na mga magyan ng kay klamakun re, masularapon cok, masapeda menre, manasa korang ibuka. Itu jere tantangan nama koko agamai. Iya. Jadi di mitunun roy pakanjaki he. Napa ni maca kito pak bu? Aja ta maca mi masa padalle. Pamega tu tau maca masa padalle tapi dia na maca tu. Kegiasan napa si pulu mi dalle na napa na salai. Na iya ko makoko apa na de na di pas dia ngele ta amal man rasaki. Iya ko anak emiran no. Tamah kada bawa to mata riolo. Wija murad no nga buta ciwali ko. Tauleng ni murad no nga buta rapa ko. Idi na tanek ko akasyaga lo tasyare tomate talalan na sitaw akasyaga lo masyara kuburulan na sitaw ngebo kedua ya minagana katalu ko pure mapaboti nga pamelo masyara kubur botin paru ni gere idi lagi tu mapahang agama akatalu mi lo masyara kubur kami namatan de sitaw maga pa bija-bija tadi na mapahang agama tuki lagi na madari na lupai itilaw jupanda makula ya minatalipo ko chapu idi na magani tu mobi egan nagagi pasipulu melo kimi tangka angka gagi cine de ni andre angkai pak balu dorian itu macina dorian aku tanana sa 100 sabuna so iso dipaga padahal si di juta di na perikantong iya denan limi nataga nasala to memalianu mali ni galu mali ni dar mali ni ulawang na pasipulungi sisan na mate sa puripala iya aja tamacha mi masa padale ya macha kitu tabawangi tabaway sebelum loki okor na sabaon ralepa mitulino makanya nabita dunia masaratul akhir ya tulino asap-asaparan na mi akhir jadi aja ni salayo kolino he papalay di makala ya tu pak dara eko macay de na ko dara na nataro tanan-tanan na ko na dupay parewa ilaw bolamu makotiti di parewa ilaw surimun risesa aja tatarumanan yung kolino pa ya kinetis sang imaga sija na nalupay kita ko tomate na dega to tajampag daga pa namo di ustas ya binakadate ustas ko tuye na mate na salasay idi baynewe makoto aja ta pasipulong wala wag ang kasiku mangkamani macalamat dikiran pamadante latu ko kamana mon risaliban na yetu pariasan na makun re makalicubu mana anti-anti makalicubu potto makalicubu rante makalicubu makoko isaliwan mana ni tadi kare rante ni saliwan na nabajujunan non roy napo mo malu-malu ko kamana no kolatu kang kasiku na on roto na tapi dito na ko tanro te donge de aja na tapasilapo ibo kolino takiri-kiri nga nila sorimon risesa masa gi ko mati bani mon rime tu malay ken rilo de na bay nila kay ta ko mati tuki lagi melo makbay ne palay ko mati law palampura me man ni namuy di makunre makoto aja na mati lah kay tatarimo tu pati to ni bapak ni ganda si ulan na pende no ko Facebook sudah 1 bulan yang lalu bapaknya meninggalkan yan ang kanaduda makomeng sabar sa ina sa makasih anyo Nyere. Dia gaga pak cinang pa nalupay kita jabatannya dia gaga gangka na iya ko mati yesoy dia gaga tau melo taro gangka 2 peni dia gaga paling asiwan yang makadalam na nakabongi ki setelah itu semua akan orang melupakan mungkin menangis hari itu tapi besoknya tidak wija-wija ta ita jalo pa siya rede yan natannya hidi macca tuwo man rasaki ya ko sampajang renung siya kan sampajang jam palingan sekian ribu rakaat dia na mungkin tatambah ko mati tapi ako pasidak ka masigita sinin na sumbangat tatama ko masigi dia na pa aja ilulong agang kamalin
Iyan itu mananong. Makanya tu tomate dia itu gagamelo na pigaw ko rewa so nga di na mas sedekah. Dia nak kala ka umrah, dia nak kala ka haji. Magay na sabab pahala yang tidak pernah berhenti sampai yaumil qiyamah itu cuma sedekah. Mas sedekah itu apa ya nak gunamu itu tatay jala. Dia na mungkin itu sampai ko masumbang aja na masigi tonri masumba asumbaki ko sumbatoki ko sumbatoki apa ya na marutungi yang kamu patatajang ko ko narutungi tayo lo kamu pa ko di tajang. Aja na si rupa mi. Ya dia apa ikong kata may bagong masigi na may gawong masigi kaya dyan ng bagong masigi ya ba na rin mong padichengi ipapadichengi ito niya rohe alito niya nung padichengi rohe supaya may gay onron na palam ito mula lume mamabago na iya ko yam ito masigi mo ako naruto ni tayo nagatawa mo ya opo kumutala imaga man ya gaga mo rin makarano ko itu pa pasidak ka ito kanya iya ko puasa imi ko ijamay yan na laba ni to sukuro mo ko itarimay Pak ya ya kama to manre andre harap pak maka dia nabi tani gini to manre andre harap 40 sona 40 ni tolak pak dongan lantuk balus salat wa 42 yauman mania ya na law galungen nete talo iti na parewe lo bolana na dadai baine na panabukang de gagal letu alep patay de diterima na 30 meter sona tema puasa na 40 rosona de diterima magani iya mapatika kaya di itu nah dia nama gampang pak ya nanti sampai kong kata melo mangumrah tu lu perhatikan tanya aja pokok ena pares saya tahu toli kopor nami magani kopor magani melo ibokong aja nah iya tu nama kayak gandrek koro makai kau jual balu iya rojo mu pares sa deto gak tahu mewah si salah pak makin nabi talaya hilulil muslimin aja jurahahu pak salah yalin ya naliwang kita longos de musewa dan nabi ta masakar ko lo kama ko syari nabi ta makara de utarima ko nasabaan ka si kampo mu de musewa na pura manatal naliwan na rotal lungas magani jadi melelo mangumra lo ki jolo sapai rotal purete wasi salah ta sia dampak pura mana pinapaki joka iya kong katoi lo ni makalabbaik allahumma labbaik nakala po kana tala la labbaik kalak de ka muli ko loko mai magani nanti kaki iyo po ko mapaci mana ni Andre mapaci pakai mapaci waramparay sa kaki ay jokani iya natutaw magampat tari ko lawyo kyolo na baitullah nasaba si runtu iruh na si bawa bapak na ababar ruh niga nur na nabitta iya natu ampay ko to masampajar natako ang kanang katu na si sumpungnya tu tapamiti way mata itu angkat itu lang kato masampaya to melo teri na jeje teri ya jadi titi ide na teri na de na si runtu ya to ko si runtu inanapay mabuak kata bere masime maninyawana nasaba si runtu iruwe si bawa bapak jadi katulang kato masampaya na to teri ya ko teri ki aja ta masih rokok ya ko ki rokok na pole ya ro tapi tay rokok oh baca makuli-kulin subhana rabbiyal azim wa bihamdi nikmati itu karena tangisan seperti itu dirindukan oleh para malaikat dan Allah ya kupura ya rota sapururang ko watak kaleta tilaw barakan de nagis sa pinaraka ya to barakan itu tapi deni atung ka tu mako manibate tu matu ko masampaja ni melo ni pade denul Allahu akbar de na pada tak de na sabak de tak buka ya toh aku tak buka ya, ada waktunya itu dibukakan angka biasa kotogi sampai ja sunnah kotogi sampai ja perlu mandari to makomo de to nya sadiga de to ga ngera de to kan tepa masih bawanya we si runtu itu tak buka itu yang disebut dengan sir rahasia itu nikmat yang begitu-begitu pak dia nambah biasa 20 sampai jatuh mau pak kong kecicang tapi ya kau tahu makan jak betul nah gampang nampai mak buah ketak bere si sumpu memang nih pak yang mak itu pak ya kau makan jak mi Andre makan jak jene makan jak pakaian ni pada itu pakaian kita pakai masam pajak aja je nasa barang ya kau pak bere cale aja na jolo Pak biring-biring pakanja-kanja kiro lipa sapa-sapa ya rumah kada mapacito ngangi iya ko pula bale aja nah mabaluka maki to makala silitere na dinagan na silitere sarona na yaro yalya bakeng itatta itu haram nasaba haram ligay rihasan makin nabi tenang kata mali pakai 10 dirham na liang inasira dirham dihalala tapi ang kasi di dirham diharam na napake masampajang itu pakai ni makin nabi tadi ni tari masampajang dina kana nabi tadi na sama kalami dini tarima asa sampajang tapi dini tarima
mati kaki. Tapi to mau pak na tukong kasampajang oleh pabetuh. Yan tu ampai awa pasapasangan iyero sampaya sunna duha idon rakangi pamulawat aja tasalayar sampaya pamasa ya tu mana sahat desa na nabita dari Anas bin Malik had desa marfu to pa ya sangi marfu disandarkan langsung ke Nabi dena ko sahabat makin nabita na nigi tau mas sampaya sunna duha ri pamulawat na bacai ayat kursi ke-10 sesudah Fatihah rakaat pertama na baca kul Allahu ke-10 pada rakaat kedua iya tu tahu pasti nama sipong Allah Ta'ala aja tasalayar tapi dua rakaatnya dinepa tajami misalnya maka tetek pitu tajaman ni dua matu pitate tetek ruapi napa tambah dipisahkan ia disebut dengan sholat sunnah duha di awal waktu sampai japam masih memang toha jadi tania sholat suruh tania ya kok sholat sunnah suruh depa tu natama duha depa jadi pas awal duha misalnya maka dah setengah napi itu natama na awal duha tajama ni langsung tajama 2 rakaat tapi pangupune patentu ayat kursi rakaat pertama ke-10 kul Allahu rakaat kedua ke-10 iya deto na meta de cinampa pada itu kawan ni Jumat, ya nama ni Jumat tak pura masam pajam mengeribi. Aja ni jok tarewa. Ya kau meki rewa, pari-pari ni rewa lau bolata. Napaki masam pajam sunnah tahwi ni sakratil maut. Tajama memang niar. Ya nasu mengeribi Jumat, napura ni masam pajam mengeribi. Akad deni jami rodon rakam. Pangupuna tu izazul, akad 15 si rakam ni, 2 rakam ni. Sampai jas sunnah menamo mengeribi, munrina mengeribi tapi diniatkan tahwi ni sakratil maut. Maka di nabi tanigi jana sampajange lagi gampangan ni amateangan na. Yang kedua ipatajangi ki burukna. Yang ketiga malo muinola leten nasiratal mustaqim. Iya. Ya tapi wani jumami bawa. Mega tu sampaja pak, sampaja. Apa ya tu sampaja sunnah narampe mana tu pahalana, narampe mana. Sampaja sunnah patan raka yoloro na loro patan raka ngimonri na loro maka de nabita de nagis sa ko pinaraka. Yang kedua sapatan raka yolona sara makan nabita pada kalau ko umrah ka cicang yolona mangaribi ya na meloe imonrina mangaribi yolona isai imonrina isai patan raka pada ko masampaja patan raka pada malam Lailatul Qadar berarti pada tu sak rakaat nilainya itu patan raka imonrina sampajang isai tu ko melo reke yolona suwe masarola bina yalino lololisa sampaja sunna suruh nasa nabita pada kalau ko umrah si bawa ya katalu tamma sempurna maga tasad di kotolong mangumrah na to si bawa nabita katalu si bawa nabita mangumrah na sukuma nang umrero katalu maka nabita tamma sempurna betongan na suku umrana katalu si bawa ya kotulle masam pajasuna suruh kaya betul ya ro masam pajasubuki si bayi mangi mak berejama napa dini salai masigi itu monro masigi ko masigi tama pi waktu suruh napa jama 2 rakaat waduha si alam nasar pangupuna angkat tuduhan na khusus jadi itu anunya tajama ya roko tak kakule ko tulay ya ko pajama pak maraji kasi pak kajaman na ibu-ibu dari to maraji ngapaya ko sampai jasuna isra tubuh dinawa di parewa lo boleh mesti aku masigi ya miko duha wa direwa awabin wa direwa sampai jasuna na lore wa direwa wa dingi parewa tapi yang suruh ndak boleh komiti masigi tidak meninggalkan masjid maka jalan dati jama ko ramalangi ro yan ang kapacar masubu lay palay ele napalay jama ina sarolanda ki siya ganawa jatay ko lay umrah makokay 30 juta ya 34 34 juta ikali telu asira pulona 102 juta ina iya kene no kipui mana kiborang spanduk ko tiyolo makarani gini lo masam pajasubu maberejama dena sale masige ko dena tama suruh layelengi di 102 juta na napay tate do bani na panno masige tega non ribu imalet iya magi karena pahala ya iya ro sampajangnya aja tasalay ya namo magaret pata terutama di makun reye pa angkat tu idi makun reye lampu merah ta aja lalo ta capa apalagi ko tiseng kada denang metta na dapi waktu na macarepa aja lalo ta tunda-tunda sampajang aja kam matamay loroy de pata macarepa na tama loroy dako tate si diliwa nampe me masampaja ta pamacarepa mesti tolay to sampajang
Ipajaki matu macare palansu takaba ya rosam pajaloro rona tasalai. Hati-hati ki bu, hati-hati ki. Nah senadeu jami macare pa kak cocok ni tapi mudapi betul nona. Nalai kutu matu. Nale pa emakun nak kada selesai pijamaku napa kak masa pajak dia na sempaja. Apa dia purana zaman nama kun raya itu, pura mabis sepan memang petitipan pura petitipan memang nasu, pura manasu Messi penuh nasu pura Roma tu Messi masasa, pura masasa Messi madaku sasa, pura ya Messi mapel pura mabas Messi masari pura masari Messi rewa manasu, pura manasu Messi manre batu 60 pen dia purana. Iya ko makadaki selesai pijamaku dia gagah. Dia natanya di selesai kang dia na selesai. Iya. Dia meto gagah si itu orane ya na selesai na pole galung emaga kagulon na maninala na liu. Purai moto imatu ko subi de itu narewa pakata yang kanguluan na salai bawang lipa na ganapya bawang ko tuhadu na nataro bawang makun re mana moto patacing ina pala tu ampai de meto ti di makun re ina liwat metiti gan napalangi lolong liwat ya gan makada nabi tamay ka makun re kilala na naraka cocok ni nabi kami matiju melata makada nabi tadi na kama lino na rekode na ci di bandi 40 makun re ron iya kan riwayat maka 1 banding 50 berarti aku 50 makun na cik dia roh ni mega memang tu makun ko neraka pak na 50 memang itu iya ni jumlah na tu jaja aja na ya rotak kada mega ngita mah de mega memang ti jumlah na tapi pasato na ya ro alarm ya ro bu maka dewe masoli pe lakai ya ro ni makokoi iya pede lawi tu pede masoli ya ro ni iya pede lawi pede masoli nasabai ya kong kepada makokoi 1 banding 7 tu yan ang kapura ci di mabayin yang katul ng anak darah di katawan magan tajaga ini lakay pak mapangaruh nito yan di 3 ga janday janday itu bahaya to apalagi itu magalay matito tulik kole itu error otak na lakay na to ko ito narunto aja na to mabela mala dasar mabicara iti ni ya kong kay iti lay ci di na patapulo iti bira maga bate jaga ini maga kira-kira makole bato ko surimuan matu akhir zaman maga jin na ijagai wi anak makun raye pada jin na ijagai na narone iya na de na pada nabi Sakaria bateta mak jaga anak pak watuna na la Maryam na tilo bolana nalacak kami matota na patama kamara na panalacak pangumagi aja nang kakamara di kajandela na na panalina parikanto yung gochina na sakin romelo lo dia muasutu mepi patamangan rin na paibuka yan ang kataw mapiara na dara na katani gonchi kamaraan na de nasu iya makukuay di piara na dara ele gonchi motor dahil meto tagyokan nih itu jadi itu penting wasiat kami tajagay anak jagay makara gitu pak yan na to ang paya yam itu pak doang at lupa kuli-kuli ang ite baca bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli baca kapitu ko ile pa kapitu ko mangaribi yan natanya po ang Allah Ta'ala jagay yang ibijabicak taman rasa baca ya bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli bismillahi ala nafsi nasabay di mi pong he aleku wa mali wa ramparaku wa ahli na niya keluarga ko o komedi utiti na yan ko po ang Allah Ta'ala jagay tidak pernah lupa ya kini me jagai laki tak makalasi de ini me jagai bayi tadi tulai ina tanya po Allah Ta'ala jagai yang iman rasai maka amalkan itu tabaca ro pak dongang yang maponco ibu ya tapura mas sampai subuh baca ro bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli ya pak jatangan ya lewe ya pak jatangan ya warang parangi ya pak jatangan keluarga ini mi pemurusukan ngatu de gaga tu ule ko tanya ini insyaallah mamada itu iya na nabita iya na tunipalalang na itamana sini na pacalang yung kilala na naraka iya na tunapatu-patukan na kotoro nita mana to sini na pacalang yung kilala na suruga tapi ang kalalang malomo kalalang malomo marepo palang bangi ang kalalang malomo kotomelo salama 2 nomor si di syafaat malomo yang penting tak gangkuliang amoy pekuicarana nawa dilolong syafaat na nabita pekuicarana nawa dilolong syafaat na korangi tau saka ngi mangaji matteru namo si bari si misa so tabaca ala memang ikora tataro ko romejata makada tata kalau tudang ko jo mangaji namo talu bari si mita baca napa tatutu tabaca matteru ya nalattu si matu parewa si supaya setiap waktu kita membaca Al-Qur'an insyaallah
syafaat itu. Apalagi kau tapra suratul mulk, tabarakah palin rula dayat oleh kubur. Makanya makin Nabi surah Al-Munjiah. Kemudian syafaatna tau pandrita maraji-raji tu ye. Nah sebab tau pandrita misapa ni gaya kau bahasa nakit tanya apa? Pacarama madari itu ang kataw maka dapat ustaz tama kamay suruga pacio ka tikwi dala na tanya pije ulama ini na mo alewi tamma manasato pa iye ang kawasan ay gurutta wali rohe gurutta saada sengkangi gurutta kaya Abdurrahman Abodale apa iya pa to na masa kawalian na tawe biasa ko mati iya ko tuwe dia pernah masalada na sabab bansa na aku iya ka belum tentu ajak ka magimpe ka capak na ento iyo po yaro guru tak manasegang kamadece na mate ya ayat terupurai maka mana satu salama tacur ini salompe na yaro pulo ko na bitero tacur ini makanya tiak ko makade na kada na guru tak kalisiden re deu bata-bata yagi na sama mage na madece rola tu capan na mana saro salama iya di pacara mai mako ko balutan tutu ajak kamalau gimpe paje manca justas capan na kada mantang mustas Muhammad Rasulullah innalillah. Lebih ramai ko makale mantap parema daripada makale mantang mustas. Ya na mantap parema berarti paje parema. Ya ko makale mantang mustas biasa manca justas paje ni makoko Palai ko makanan teh ustaz bawang, ustaz lasuna deh sisa gagesan itu. Iya, jadi itu penting. Makanya guru tak apa sih sumpungi kiringan Fatihah. Ilawi syafaatna nabi ta ilawi syafaatna tau pandrita pa angkat syafaat tau pandrita ya kode no koroko pianata nang kabo nak tamakun rei dua pasang pajang syafaat to ya tuh tapi ya korone mana sabara nih iya ya na tu ampai ara itu de tu na pacu ya san kosan na makun ko wana na makun rei arone itu indo na itu na pacu ko kesan na makun rei na iya ko arone na ya san na ambo na tu nuri pacu iya jadi binanya tuh itu sampai anak makun raya itu luar biasa itu iya papa salama iya kau dia tu le mole ro jalure dia tu le sapate angkat to malom aga asumbangi aja tisangi makadani katau taling usaha kati ro tau taling dia ni sangi makadedi maling ya naro bawah pamakade nabi tani gidi ta masidak kade ni sangini kata nasidakai tau isidakai dia tau ni sangi makarani ka sidakai napai malala lo pada masar ni jempu dia nalatu pada masar aja tak kade timbang namo itina loko siratal mustaqim dia tau apa napai malala ni jempu nabi ta makadai angka tau napai malala lo pada masar ni jempu ko malaikat kemudian dibawa ke ila rafiqil ala ukun rakamina matandre maka dia siban nakigo na fulan bi fulan nang kejayano na siba malala magna tapat de bawa maka dia malaikat aja musapai nalai pong Allah taala nati lakon rakamina matandre aga malane rote masumbang ina denis sangi makadani gato na sumbang tau isumbangi de tonis sangi makadani ga sumbang dani gare cara nang katu baka pala korata macawe talipong ibad ustaz na ang kagana ayati mo kutu kagana ade na mampu kutongka tarunia wajah ikan tin na ulang-ulang aja na tapodangi makriya wajaran aja tapitanga ni ganana ako tu wajaran aja na tapasisa nga salasay mato nana masu psikolog korok si runto ko palawangi denang kaniris sa makre di bantu biasa iya naronasan nabi tataw masumbangnya denis sangi makadani gatau nasumbang tau isumbangnya dia tau ni sangi makadani gasumbang iya na tataw nasa nabi tadi nalatu pada masar ni jampu iya ko mapasi pulungan ayati ngina panalengan palo na panasoti lay balender mo pa yan meta mo palay jammu itu iya tau sakan nang kasi de pasidakata de napita aja na natawi ni sangi tawi ini narahasiakan iya. Jadi saya kira ini penting saya sampaikan Pak Bu. Jadi paling pokok ko ya sampajang tala Pak Bur. Ya kung ka masalah tak langsung mas sampajan nang kamu jasa sampajan sunamu telah langsung malah wa jenne ta pasuku-suku jenne ta napaki mas sampajan don raka o kuilalan na sampajang tilaw. Aja ni sa liwan na. Apa ya ko sa liwan na sampajang malaikat isin murusu na pura ni surusu po Allah taala jadi matangangi mas sampaja suyuki ang ilaw meman ni aja na lapakang ilila to ati paki yan na riasa sampaja sunahan ja iya sampajang ya kecuali waktu-waktu dilarang kaya waktu nyateng ya tengi ko pura sara aja tajamay ya tengi ko pas mabuatang mata naso ko tangasoy ya tetoki ko mubay mata naso ka menre na sirap pa yan namuan na lasalay na yaro tajaman ni iya
Iya ko tangaban ni tapesa dinang kagagat ta cine maka malada taharapkan asam pajangi o kopi ro milaw. Aja ni saliwas sampajak. Pak bega to pura pi madrasah na pamilaw. Ay makunruy ito. Apa malaikat situ murusoy. Apa kami si pisi bawa sini na lapor. Yo po kumasam pajangi na langsung di sifat bicara. De nagaga parantara. Tilaw memang ni langsung na patayakini maka na natarima po ang Allah Ta'ala. Aja taka na nang kalinga mo gajir. De na makali po ang Allah Ta'ala ko kakapamasa na takumonro. Ya ko nakapang aci de taku madeci. Na hindi minon roy. Ya ko makali de natarima po ang Allah Ta'ala insyaallah natarima. Itu kuncinya. Ita kapami menyalita salama aja nanti dito magare-gare kemudian penutup yaro nama kadaka pasidak kamakero tau sakangin nangka amala ta aja nih pita manangi payo ko mala pita itu jimo pai pake salama iya makanya kung kagaga denis sang itawe na deci ni piga di toko masyarakat kepala desa ustaz cama gaya ko may sakangin nangka amal rahasia ta di kagataw misal makoto nabita ang katawbutan na timpo o ko pa sa Yahudi na timpo yan ay le kasi lo ni nabita panrek di kagam misal ni Roma kada nabita panrek itu amal rahasia saha kanginang ka dini sang itaw aja na pita manang hajianu siratu sa wajianu kamana aja na saha kanginang ka dini sang itaw iya kemudian upasangi saya sebenarnya di malam ini juga mengadakan penggalangan dana untuk Nahdlatul Ulama. Jadi makanya ketunak celeng apa bu, meladam pengak nasabah itu yang diedar. Itu untuk pembangunan NU Center. Di situ menjadi istana Ahlul Quran untuk pengkajian Al-Quran dan hadis. Itu bimbingan dan rencana juga untuk perguruan tinggi nanti Nahdlatul Ulama ke depan. Jadi menrek nitianna tapi itu tidak ada bantuan pemerintah, itu kita pakai swadaya. Jadi tanah nawak kepekeng tawe ya noruyon terima bangun. Makanya ada penggalangan dana itu tidak dianu Pak Bu. Angka kuponnya tuh nanti saya simpankan untuk Pak Imam. Ternyata untuk iya tapi itu untuk Nahdlatul Ulama. Jadi cuma kebetulan mi YSW diamanahkan untuk mengurus NU. Jadi bukan pimpinan tapi pengurus NU. Jadi angka koro 20 talu ulang. Jadi kurasi ulang ni si taungi. Tapi angka 20 sabu si ulang, angka 30 sabu si ulang, angka 50 sabu, angka 70 sabu, angka 100 sabu. Ini manibawa ya ku ya 20 sabu belo tala si ulang. Matu ko kupon na ro tala, tako na po imatala. Kamu nomor HP na ko, ini mani kemampuan tak. Ya pelik ko deta sampai tilodo ngabawan. Mudah-mudahan dilancarkan. Nah, sebab target maka dia ke 20 talu lawat di salah satu pembangunan bisa ditempati untuk pengembangan pembinaan Al-Quran dan hadis. Jadi saya kira ya roh pengolongan ini memagi-magi napa baraka ipo Allah Ta'ala terutama keadaannya makokoe tepakan jaki. Tanru tedong ini sering kena musibah banjir. Iya, ilau do manangi, ilau do ngangi anak-anak ketilau do pak kampung. Ini penutup untuk Bu Imam. Tugas na imangi aja tasalay masigi kode tilaw doang ang isa na kampung aja 2 waktu pura masam pajangisa si ba masam pajasubo kapangkatu ang kapoto imat di caw si jay mande kalalu imam masam pajasuna mo piti dapat dia nilampu na de aja di imangi mondre ki cede ya ko subi mondre ki masuk iya kaya ko made manang ijamata monro ki jolo meki matin romato talu tu tau sitongan na denawa di masih jamatin ro nomor si di kepala desa nomor 2 imam nomor 3 ustaz itu aja na masih jamatin ro magay ilaw doang ang isa na kampung tilaw doang ang aja na tilaw doang aja na tilaw doang ang ipadat rupa tau sini na pa kampung na baraka na salama na madeceng insyaallah na pacyuki salama malaikat apa ini milau dong ya aku tuh milau dong aja deh anak tabayi milau dong pas selama anakku madodolak da akadaki anak-anak dan keturunanku supaya po tadi na beta gitu iya itu ya ang kaki pada hadir madapung ngarilalan na yon Roma barakae peringati wi di peristiwa maraja iya angkai purana alami langsung alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si kira-kira ko to mabicara hakiki maka dayaro ale malabina na bita talu agaga naman caji apungan na meraja nomor di pakbura sara ini nawana na bita rigaw angkana na kan na 2 talu masalah
ya rega boleh dua telu masalah. Yang kedua, ale malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lai pakai saiatinna nasaba angkana ipitang araja kuasanna po Allah taala. Itu disebutkan di dalam ayat linuriyahu min ayatina. Tujuan utamanya Nabi ipameraja adalah untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran po Allah taala. Jadi Nabi tu nabi denang kania cerita. Iyo po nabilang na curitam minaraka, na curitam misuruga, denang kanaitai secara langsung. Tapi nabita mapamulay lang ipamulangi letuk langit ketujuh sampai ke alam mustawa, kemudian naita suruga naita ranaka, sinin na pacalan na suruga, pacalan na naraka, sinin na totamay suruga. Angka mana pura pitangi malay-malabi na nabita Muhammad SAW. Tapi nabi-nabi makdiuloy de gaga. Deni pitang maga naraka, deni pitang maga suruga ya curitam ni. Nabi Musa na curitam mi umat na nasaba denitay namo manihan Nabi Musa sipa bicara langsung si Bapa Allah Ta'ala wa kallamallahu Musa taklima. Tapi denang kanay suruga detonang kanay neraka denisang Nabi Musa maka namaga pacalan na neraka lay curitam manam. Tapi nabita na ceneri suruga na ceneri neraka letuk langit itu susungnya bahkan sampai ke Sidratil Muntaha. Ia naro ale malabina Nabi Muhammad SAW lai pakai sayatinna naipitang kekuasaan na po Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, yang ketiga aga tujuan na Nabi pamiraja melo iale pakakasa na angka na pake sifat bicara langsung si Bapa Allah Ta'ala tanpa menunggu waktu dan tidak menggunakan perantara. Apa angka dua telu Nabi pakai mo pa malaikat cik di Nabi pak manas saja na pakai malaikat waktu na milaw tululan sulori po Allah Ta'ala yan narito alena pangulutan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kisana yatu waktu na Nabi Ibrahim itu melo lay tuno api malaikat na tumapat di ulo nasaba naite makanamagi je Nabi Ibrahim natan-natan nang inanam nasa je melo itu ternyata Nabi Ibrahim tania malaikat nabutuhkan tania aga pala nabutuhkan pertolongan na langsung po Allah Ta'ala. Iyan na tu pas melo ya din para Nabi Ibrahim tama apie nabacay hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka din po Allah Ta'ala na podang apie kulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadi itu doon na Nabi Ibrahim maka dito panrita itu ya konakan naki natuangan na angka aga-aga ya kita uran na reko na solangi ki baca ya hasbiyallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Baca ya ipo ang Allah Ta'ala biyonroy milaw tulul langsung yan naronak kada malaikat utan nyeje pala yan Nabi Ibrahim langsung ako po ang Allah Ta'ala magilaw. Iya to naropas sabaran nabita ia lengi pakak kasa ako po Allah Ta'ala tanpa menggunakan perantara malaikat. Ya pak iya tu sampai jange sifat bicara langsung isi po Allah Ta'ala. Jadi ya komelo ki sifat bicara mengilau langsung ya sempajang. Iya tu lengi pakai mana mau paproses. Iya na tu ampai dinawat dingipo lolo na tayo ko mas sempajang. Maka din nabita bikin yang kalabiran na mula birang itatong nga 20 na taong uko yase na naraka api jahannama na iya polo ulo na taong masampadang ichichang. Yan na total ito pasabara ko tako ang kanandro ko isi masili na tako na laggay ko to masampadang aja tak barungan layoloy. Tapi tayo laggay ato'y pulau ring magay karena hakikatnya kita berhadapan dengan Allah. Ya to na to ampay ko to masampaja din awat dito ka jili-jili paangka to masampaja ni tamana to lalo to 5 ko matan sampaja ro na samana kada ni gajero isang ato ko asa apalagi ko yolo na pinte masampaja lalo itawen ta pamako na nandupakit aja iya parentana na bita iya ko to masampaja itayo on rasuju iya panalete pakita la ko pak jalo ko to masahada na ipakido pak jalo ipalete. Jadi tanya non rasuju ita tapi ipalete lo ki pak jalo iya mi ko to ko yolo na kabay masampajang aja ta cukup akita lo ko ki kabay makiro. Jadi itu ko sampajang
Kemudian iya na sampajange pa parenta malakat. Istilahnya malakat de memetoga aga kewajiban mutlak mesti jama kecuali sampajang. Iya ko haji kata mampu ini. Iya puasa wadi saitolait. Jadi apa ya ko de nulete ma puasa wadi sanawaja pidia mapandre taumi. Iya. Sakka wadi wajarangi, wadi tawe wajarangi ko sakka puasa wadi to tema puasangi. Kakam mahatau mate tau matona na de na selesai sakka puasa wajibna anak nama puasangi namanya qada puasa. Iya kemudian iya rolelangnya sakka wadi mana itu lain haji wadi ganti ya sangi badal haji tawe haji ngengi tapi ya sampajangnya de na wadi. Ya kini buat dingin nama gampai pada apa milak kaya maka lalu nama dompet na ya masa pejalur kedua petuju ko cicam de na cocok ni nafsi ya ko de nurule jamata toto tudang de nurule tudang eliu ki ko de tu leliu isyarat na ipake ina ro sampaja tapi sitongan tu hakikina de gaga sampaja tudang na sabab pat pena dingit tatomui watah kalewe mitudang apa ya ro iba yang kamati le rokok. Iya kok isyarat makomati itu. Jadi itu sampajang sitongan na lahiran na itu dah tapi hakikinna tatomatuiha. Iya kok isyarat ipake sampajang isyarat liu bawa mani makomatuiro. Iya. Jadi dega gaya tu ya sama kala sampajang wat ding itu de mesti jamai. Iya kok de na to sampa aku watuna to laiwi aja na watuna nyon jamai. Kadaan asanna. Iya, jadi itu sampajangnya peraluna. Deto gaga pakasiwiang na surang agamae wat di icalla na kan nalalat tamato icalla na rekodena jamai wija-wija na kecuali sampajang. Iya kodena puasa na tanah dia icalla tamato na tu alena matoti kan rusuk. Dena pasusak ka alena tanggung jawaki tapi ya na dena sampaja wija-wija ina macuy tamato na tanggung jawab. Lakai makoto ya na dena sampaja bainewe ti dito na kan nalalang. Tapi aja tak kena ipatamay naraka lakay na gara-gara din na sampaja bainena ilaw ni pertanggungjawabanna iya kode nang kana pangajari lakay na manrasa ki yobo ko pura mo pangajari ma sampajangi tanggung jawab ko tukoy di lino akhira ka tu bertanggung jawab iya ko to lidaway na cia mas sampajang hidayah na tajang. Iya, betul kan na di apa ya ko to makada na din na sampaja bainewe tameranaka lakay angkara tu nabi tameranaka itu nasaba ni kajero nabi dena tama sala bainena nabi no iya tu nalabu talalino nasuremen na melo anak nama ko to jaja takada apa angka tu pacarama dia usapaka itu maka denang kamakunrai baine dena jilba tameranaka lakaina dena kwaro iya miko dena jilba dena tuti aurat na bainena gara-gara denang kanina sehat yo kolakaye yatulah kaye wading ita maranaka karena dia menyia-nyiakan amanah tugasna pada miko kepala desa angkaya sang amanah anggota dewan angkaya sang amanah orang yang diberi ilmu amanah itu untuk menyampaikan ilmu semua dimintai pertanggungjawaban waramparang makototo yaku tanam mana tasakamay magampang itu orang perangi si pasa bawa juaju matau-tau ngayak ku tanangi itu na siya pasa sa nagat tabu iya kaya gitu iya pakutan itu jadi tak jadi tu sampai makan to pandrita iya nang kapakiamu langsung mu pakai mas sampajang langsung injok mu pakai mas sampajang pura pi mu pakai mas sampajang apa pakai lobotik. Iya, pakai jolok mas sampajang supaya yang kebarakaan dan ada pertanggungjawabannya. Iya. Kemudian iya ro nabita nasaba sampajang na terima berarti ro sampajange iya kotomelo na sipa bicara po Allah taala sampajang ni sampajang kotomelo sipa bicara nasaba iya ko pak doangang metamo pa prosesna iya na tu ampai sinin na jama-jamange angka mana larilo ko sampajange kegayasan angka gaga ya cinnay yasangi sampai ya sunnah hajat iya ko bingung ke ganaji ijamai ya gaji atau dua pilihan angka yasa sampai ya sunnah istihara angka dosa yakibu angka yasa sampai ya sunnah toba ngere madodo-dodo kita pae angka yasa sampai ya sunnah mutlak itu kere ya jingka mana tu sampajan atau pura mak jenne angka sampajan sampai ya sunnah jenne to tama masigi angka yasa sampai ya sunnah tatul masjid to melo joka angka yasa sampai ya sunnah musafir magi na to mas sampajan nang kamu pak dongang lo nang kana doa musafir bismillahi tawakkaltu alallahi
La haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Ia tupak dongang ia na tupak dongang talun rupa aja tapasi sumpungi pasarangnya ro talui apa talu pak dongangnya tu coba cicemi baca sitongan talu itu bismillahi tawakkaltu ci di pak dongang alallahi ci dito la haula wala quwata illa billah ci dito ya na tu nakalap to pandrite bismillahi tawakkaltu alalan no alallahi akatana alalangmu la haula wala quwata illa billah rilalang alalangmu supaya dia sombong telu tu jadi kerja bismillahi tawakkaltu nasaba asanna puang Allah taala unrui berserah diri alallahi puang Allah taala miwakatai iya mananna ya melo jame di itu puang la haula wala quwata illa billah de gaga pakulle ngaku sangadina elo ulle tamanang ipo de itu nama abo te kolalang iku jatu na baca ya nang katau makala mangoto pa maboka de minadalami ya tu doa musafir iya iya na dalami mo ya tu doa musafir de na mabo perjalanan iya biasa pa maboka nga mamaboka nga mapasawa mapadi ulo makapalawa ito mabo uruntuk manina kada gurutan DJ mo baca doa musafir maka apa lau baca mandari lalu kata lu baca nampak joka nasuruh kada baca gere baca kada bismillah tawakkaltu ala la ilaha illa wala quwata illa billah salah memang ni dan aku tu baca baca bismillah tawakkaltu napa ko betungan apa ngolol ya ko makadano ala Allah tanyana ti ko joka po Allah taala patak di memeti alimu napa ko Allah sarahkan alimu lori pong Allah taala napa mu baca la haula wala quwata illa billah de gaga elo ulle ku pongi mai talalang melo la maka jala lang to makoy ma ipangolo ni la haula wala de gaga elo ulle ku pongi di itu de gaga namo to mangoto 20 jadi to matak ko makanja itu pak dongang ni ya miko de ni baca hais mabuki itu tabakan jaki jadi dia na tu nak kena tahu pandrita dia miji tu mu pakanja ki bate mu baca na iya tu pak dongang na malaikat tu sitongan na iya na dampingi ki tu malaikat ya tu na tu ibaca ko to melo joka na to mitau terlambat ya tapi angka tambahan na maka dia ko to bunga starna na maka dia na cipi-cipi ni betul ya terlambat dia ko maki ibaca ya qadir ya muqtadir baca tu ya qadir ya muqtadir dibaca ketelu nampaki joka tapi sementara dalam perjalanan itu sikir dibaca ya qadir ya muqtadir insyaallah kita akan sampai tepat waktu itu apalah nih makun riku dia tak apalah ya maka bami ya qadir ya muqtadir iya koto terlambat iya biasa upake Pak Bu tapi aja niat tungkah iya biasanya tuh stase komelo macara mana kalau terlambat nih biasa pakai nih tuh pakai tuh ya qadir ya muqtadir lauki mapin rebotin nasalai kita baca ya tuh mas samamu itu letuk mau barakai iya tapi aja tuh si ton romale meleme na pemakala sama mui iya tak gangkul yang sesuai kemampuan tak ya roh jadi baca itu ya qadir ya muqtadir ya besok pakai ya waktu nama ti guruta almarhum almaghfurullah kiai jusanusi baca nasabak matengah kajoka pak matengah iwisang melo manita te ruwa usalai boleh alhamdulillah tate 10 dapi jupandang tate kurangi 10 5 menit tate ruwa usalai kulo alhamdulillah tate 10 liwat cedek lau dapi jupana lewat 3 menit lau letuk kumpulan guru tako kalapa 3 dena nang ka ule dapi waktu makoro sabaya meto miro biasa baca jadi nama kada mudah-mudahan dapi alhamdulillah jam 10 bisa sampai dena gana 2 jauh la jupanda tapi makade guru ta dena tu dipakai tu iya mako biro dalam keadaan darurat dipakai ya tuh ya kok maka dari mana saya biasa ko pasawa malah lupa sawa ya bener dipakai
Kau maka dari Melo nih terlambat. Baru-baru saya dari Manado. Itu sempat sudah lewat 20 menit. Tapi pas letu menre pasawa itu tuto nih. Itu zikirnya itu. Jadi maka itu barakah guru itu luar biasa. Itu. Jadi maponcom itu ya qadir ya muqtadir. Ya baca. Tapi baca rona bismillahi tawakkaltu tolepa laisarahkan ya level lokupong Allah Ta'ala napato makada Allah sinin ya po kumana midi napato makada la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyul azim digaga elo ulle ko kecuali elo ulle tentu jokan insyaallah yana tu nakra to pandita namun akan naku musibah itu na marigagan keti baca yati ampe kalau ka macarama mak balaka jadi yakin dengan itu. Jadi itu ulama-ulama kita menyampaikan itu. Aja dibaca bawah. Pak ya kalau palan nami maka bagi bismillah tawakkaltu ala la ilaha illa huwa namodah koro maca to baca. Ko yang itu. Yang itu perbedaan naidi nasaba angka hakikin. Pada mi sampajangnya Pak. Iya na baca mi bawah. Apa itu sampajangnya telu? As-salati anil hudur. As-salati ma'al ghaflah, as-salati anil ghaidah. Kan telu. Angkat itu pandita maka depan. As-salati ma'al hudur, as-salati ma'al ghaidah, as-salati ma'al ghaflah. Kemudian as-salati ma'al anil ghaidah. Jadi itu sampajangnya Pak. Anil hudur mapa hadere meringerang. Angkat itu ghaflah. Kaya sekejili-jili mapa mulai kata bere dia kena meringerang. Nih, latu mabere salaman dari lalu na lupa kada pura nagajir matahia deh Pak. Iya. Itu jadi na tau make itu ko masampajangi de na berubah akhlakna apa iya komeki makanja akhlak ta paringerangi pakanjaki iya komeki may gapalata baca ta palampiri na pasampajan na malampe bacana na baca 20 naya may gay gato palanda apa taci di huruf ka 150 palanda yan namo ko sa liwas sampajang 10 palasi di huruf jadi ako ta baca inna atayna ka 50 ka 150 aya iya naro tagan rusuk kulu Allah baca ke 50 malampe ni aja mo kita baca surah panjang ko deta apalah ina mo inna atayna yang penting ulang ke 50 namanya ganat itu jadi apalagi ko angkat tu surah ulang-ulang ko to manakan na susah alam nasrah iya ko napoleki amate ang mati lakay mati anaya to nakan naki musibah lai tipu ki maga pegay baca alam nasrah lala sampajan Quran surah al-insyirah lai mudahkan tapi taulangin ketua ayat yulang inna ma'al usri usra yulang itu ya, jadi usaha ke sana fa iza faragata fansab wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab yulang yang ketelu dia mereka ya, jadi kan wa ila rabbika farghab ipangulumi matu ko Allah Taala. Saya itu dijasahkan dengan 2 pengulangan. Alam nasrah laka sadraka wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Ulangnya ketelu. Wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Iya. Tapi aja tak pakai ko marimangi. Maka dia matu mak mungi mak bisa imangin aku likoli bacaan. Ya mi ko masampaja cediki mendalami. Tau usahakan inda tadi mati sampajangi. Nabi tu nampar sahabat nasaba angka sahabat o kumana ngi masigi na taro sampajan na jamah. Sampaja sunnah na yolo na loro oke masigi sampaja sunnah na monri na loro kuti masigi yolo na sara kuti masigi yang parang ko nabita. Maka ni nabita la taj'al buyutakum maqabir. Aja mo pancajiki buruk longi bolam. Umriti mas sampaja. Jadi di engkai hadere okoe iro sampaja sunnah imon rinesai aja nanok ko masigi tajama taparewa ilo bolata iya masigi mak baraka ni bolata mi mabela pole baraka tolri mas sampaja nang kabaraka na tolri mangaji iya masigi on romak baraka na iya tapi bolata desang
supaya matanang iyon roy, manyamang iyon roy. Ito menre boleh mamatin roy cinampa mito liu na to matinro namakay ka bola yon liu to lilala mi matan na ko di na mi matinro matan beli bola na to nasa say nasa kami manggiya no naalalo no lesi kan paklakan nay tau malas sa memang ni tolong masampaja apa iya tu malaika jojo pedangnya magampat tiris sa komero kimis sang yang ka malaika na magampat deni rita irasaimi miki karasay malaika kaya kabat to na may ka malaika iya na magampang matinro matay o pitong ka malaika to manas o di deteksi titian gare kaya kabat to masih matinro mangaji ngaji ni gare napay talulam patuli sigarugaru to lima kuan ni matan nasabak magay para malaikat itu berdatangan ketika kita membaca Al-Quran. Yang kedua kigabat tu nato magambaca karudu nareko to masikiri mandarimo maka madak bacane bilang pilang wita de nak bawangi siaga ni ronda layite si kenapa karena itu resonansi malaikat. Kemudian yang ketiga kigabat tu ya ku Jumat ina iya na melo na menre pakatoba kumimbara et tamamanan itu malaikat rahmat ya ku tilala masigi ina makare jing itaha tu cakarudu makare jing karena itu resonansi malaikat. Nama gampang ipa maka deh iya nama gampang mapapag ina to ampe maka nabita aja nama lampe kato bamu masesay tawe aga sesay tanaya ro pakato ba sesay iya ro cakarudu na sila da tahan ni iya ina to nakadalap di makanja iya to pakato bay ko malampe sampajan na iya kato bana iya ko to makato ba pito naman ne napa niya ko to makato ba na macala mo rupay makato ba bato kan esang macala rupay maraja sa day de nang kanano ya ayo ladina manutakullah hakatukati wala tamutun na de natinro tau tau patinro mi ko matinro yo mo ko makada ya ayo ladina manutakullah matinro makanya nabi itu khutbah suaranya lantang sabang makiro yan ada ini pakwaro ay matinro itawe nasaba seluruh malaikat rahmat itu masuk kaya kabat to si untuk magapa matinro iya ko subuy karena malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang ketemu dua kelompok jadi iya na subuh iya na ngaji ta ko masige ta kana jolo matinro cinampa elepi itu tapi sadik masyapi magay nasaba resonansi malaikat. Iya, kaya gawat to nama ano, iya ko macharami tahu, wira ipagay perang. Iya, tulima ko ani titi ni tuliga lulu mate tuli cakarudu boy. Tanya maka aja tak kali beli si de resonansi malaikat. Kemudian iya ko ramalangi, apa may ka malaikat tu gampa pamatinro. Na pura man resubo na liu-liu ay tate serapi no to. Iya na pura man resubo pura si loro matinro si makramanan ka mana makwanya mamatay matinro karena memang resonansi malaikat. Makanya maka dito pandritan pahikmay. Iya komelo kok deteksi malam Lailatul Qadar, iya nanapay mga ribi mo cakkarudula itu tanda itu. Iya. Itu bisa dideteksi itu. Iya, jadi itu resonansi malaikat. Magi pakandangnya ke balong rondangnya letu subuh dia cakar duduk. Lagi kira-kira makurang malaikat nah. Tiga sifat telu sifat terepa deh. Dia cakar duduk. Sanalau mah pengajian ngawin apa isi tengah jam acara mustase si seleni menre utuna. Itu. Jadi makira betul kan nah, itulah resonansi malaikat. Makanya ulama kita dari dulu makanya iya nang kabola monroy ina dena melo matinro matamu mega tu setan iya mega setan pakanja-kanja kiwi asam pajak ko asikiri ko tu ngaji ko magai supaya made setan pa itu setan cau mato tu yani ko na cauki yan tu ampai ko to tama boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh napi baca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin supaya ya malaikat ibire seleng pa aku makalaki assalamualaikum itu untuk tahu tuh orang-orang yang ada dalam rumah ya aku makalani assalamu alaina alaitana tuh ibire seleng napa makalaki wa ala ibadillahi sholihin seluruh malaikat rahmat yang ada di situ. Jadi taluti beresalangi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bisa boleh assalamu alaina ini tamai wa ala ibadillahi sholihin para malaikat-malaikat yang ada di dalam rumah. Iya, nampai baca kulullah wa ketelu supaya malumui dalek itu boleh.
aja moto ko tatto pintu makakulo lo sama dalam jadi makanya matu bali bola ta gana baca bali bola malampela dan udah minta bola iya itu dibaca cuma kami memang anjuran na bita itu tu ijandela pintu na rekomelo ilabu matang nasoy aja na tama jinge pak bawatun na masuk iya angka makada ibacanya ya kursi kata makada menyebut nama Allah apa ya ko patapulo jandela taname ki baca ya kursi dia na selesai na sisa itu yo poko ma bismillah bawa min itu tuh menyebut nama Allah iya pak mereka po ya mereka urampeng iya nasabak kehati-hatian toh pak ye di bolata yale ripa nah to yale magampang padahal nang ka dipikirkan resikona to makibua kamera itari WC ilalang jadi pa si boleh setangi si kamera begitu ka kamera onron na setangi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Itu ibu ka pintu na kamera mandero WC na ibaca yero na takok masuk setangin lokin relok ke kamera. Maka kanja onron. Iya takok itu tu inale nale rewa ko ni kamera monro. Iya ko tabuka WC maloli sunil WC kamera onro ying. Iya na tu ampai mega tau mako kana kanala sama kalele. Apa si boleh setangin ale na tau makibora onro. Nama-nama kira cede. Iyo butuh biasa kan mengapa bolaju maka bela WC ni mundri. Maka bela dena ganggu mana mako kwai di natar ipasi bola ni. Jena tu ampai maka ya kong ka WC ku ilala kamarata akibu rangi dua palaca akibu rangi palaca saliwang akibu roti palaca lalang. Jadi na tasu tatutu aja na tak buka supaya jin itu tidak berbolak-balik ke kamar. Iya. Apa angkat tu pandrita hukumi maka dia na tak buka pintu na WC mu. Manca di WC mana gitu kamaramu tuh. Pekko ni kome ko masampajang ko rilalang. Magani. Ini pertimbangannya, Pak. Tapi dia tuh suruh kirewa mabongkar WC ya. Rewa kamasi kayak pudangi laki ta hunui bongkar itu aja deh tuh. Ya naro bawang antisipasi na makala. Tatutu ni bawa ko to masune lacak pole saliwang. Tama pi napai buka makoro. Iya, karena kemudian tonri ini masam pajak kamera atau tonri ini mengaji supaya nonri barakah aja na pak itu boleh itu dia itu gagal nonri masam pajak tuh dia nanti jisak dia kusuri monri dia tuh ampai kau pernah masam pajak perlu nato lete cek deh bergeser ke cek deh supaya manca jisak bibi mah tuh kusuri monri iya aja na cek deh bisa biki makanya aku mega. Nah penikah tuh hadesa nama kada semua tempat yang pernah kita tempati sujud itu akan menangis kelak ketika kita meninggal. Makdalari terima rani itu kiolo na po Allah Ta'ala nasabak din na niyon rin makasige iya itu ampai masigi baraka lupo tuh iya ampai makadalo ki mabere jama supaya megay lolongan ngapala no apa aja umuru eka din na malampe idito na may gadosata idito na cede malata idito na umuru tama pa cede Muhammad arugi ngapet tuh ni jawere naman away bihe masam panjang ini mamane mak gosip si tengah jam mak kita nami ke bangkero depi gage rumah mah HP kalete rumah serege kumai kemana setan tomelo na mengaji magian kay kelamakun re masulah rapon cok masa peda menre mana sakorangi buka iya itu jere tantangan nama koko agama iya jadi di mitulun roy pakanjaki napa ni macaki itu pak bu aja tamacam masa padale pamega tu tahu macam masa padale tapi dia na macam tu kegiasan na pasipulu midale na napa na salay na iya ko makoko apa na de na di pas dia ngele ta amal man rasaki iya ko anak emiran no tamah kada bawa to mata riolo wija muranno nga buta ciwali ko tauleng ni muranno nga buta rapa idi na tane ko akasya galo ta syare to mate talalan na sitaw akasya galo masyarakat burulan na sitaw ngebo kedua ya mina gana katalu ko pure mapaboti nga pamelo masyarakat buru botin paru ni gere idi lagi tu mapahangi agama akatalu mi lo masyarakat buru kami namatan de sitaw maga pa bija tadi na mapahang agama tuki lagi nama dari nalupai itilau jupanda makule ya mina talipo ko capu idi na iya maga ni tu mobi egan nagagi pasipulu melo kimi tangka angka gagi cine de ni andre angkai pak balu dorian itu macina dorian yang kutanana sa 100 sabuna so iso dipaga padahal si di juta di na perikanto iya denan limi
Nataga nasa to may malyano malini galong malini dar malini ulawang napasipulong ni si san namate sa puripala. Aja tamatcha may masapadale matcha kitu. Tabawangi tabaway sebelum loki okor. Nasabaon ralip pa mitulino makanya nabita dunia masaratul akhir ya tulino asap-asaparan na di akhir. Jadi aja ni salay okolino papaday di makala iya tu pak dara eko macay deno ko dara na nataro tanan-tanan na ko na dupay parewa ilaw bolamu makotiti di parewa ilaw surimun risesa aja tatarumanan yung kolino pa ya kinetis sang imaga siya na nalupay kita ko tomate na dega to tajampag dega pa namo di ustas ya minakadate ustas ko tuye na mate na salasay idi bayne makoto ajan pasipulong wala wag ang kasiku mangkamani macalamat sikiran pamadante latu ko kamana mon risaliban na yato pariasan na makun re makalicu mo mana anti-anti makalicu mo poto makalicu mo rante makalicu mo makoko isaliwan manang ni tadi kare rante ni saliwan na nabajujunan non roy napo po makulwalo ko kamana no ko kang kasiku na on roto na tapi dito nako tanro tedonge dek aja na tapasilapo ibu kolino takiri-kiri nga nila sorry mon resesa masa gi ko mati bani mon rimya tumalay ken rilo de na bay nila kay ta ko mati tuki lagi melo makbay ne palay ko mati law palampura meman ni namuy di makunre makoto aja na mati lah kay tatarimo tu pati to ni bapak ni ganda si ulan na pendek no ko Facebook sudah 1 bulan yang lalu bapaknya meninggalkan yan ang kanaduda makomeng sabar say nasa Makashi anyo nire de gaga pak cinampan na lupay kita jabatan de gaga de gangka na iya ko mati ya de gaga tau melo taro gang ka-20 ni de gaga paling asiwan ni makadalam na kabongi ki. Setelah itu semua akan orang melupakan. Mungkin menangis hari itu tapi besoknya tidak. O ija-ija ta ita yallo pasiaray de. Yanatanya hidi macatuo man rasaki. Ya ko sampajang renung siya kana sampajang ijam palikan sekian ribu rakaat. Dia na mungkin tatambah ko mati tapi ako pasidak ka masigita. Sinin na sumbangat tatama ko masigi. Dia na pa aja ilulong agang kamalin. Iyan itu mananong. Makanya tuh tomate dia itu gagamelo na pigaw korewa so nga di na masidaka dia nak karami kalau umrah dia nak karami ka haji magay nasaba pahala yang tidak pernah berhenti sampai yaumil kiamah itu cuma sedekah masidaka itu apa ya nak gunamu itu tatay jala dia mungkin itu sampai ko masumbangnya aja masigi tonri masumba asumba ki ko sumba toki apa ya na marutungi yang kamu patatajang okore ko narutungi tayolo kamu pakorici ditajang aja na sirupa mi ya di apa ikong kataw may bagong masigi na may gawang masigi karaja nung bagong masigi ya ba na ro mo padicing ipaja dicing ito niya rohe alito niya nung padicing supaya megay onron na palam itu mula lu may mamabago na iya ko yam ito masigi mo ako naruto ni tede nagatawa mo ya opo kumutala imaga man ade gagamon ri makarano ko itu pa pasidak ka itu kanjana iya ko puasa imi ko jamay ya nalaba ni to sukuru mo ko itarimay Pak ya kam atau manre andre harap pak maka dia nabi tani gini tau manre andre harap patah pulau sona patah pulau ni netolak pak dongan lantuk balus salat wa 42 yauman mania iya nalau galungen nete talo iti na parewe lo bolana na dai baine na panabukang de gagal letu alep patay de ni tarima na 30 meter sona tema puasa na patah pulau rosona de ni tarima magani iya mapatika kaya di itu nah dia nama gampang pak ya nanti sampai kong kata melo mangumrah tu lu perhatikan tanya aja pokok ina pares saya tahu toli kopor nang magani kopor magani melo ibokong aja nah iya tuh nama kai gandre koro makai ka baju balu iya rojo mu pares sa deto ga tahu me wasi salah pak makin nabi talaya hilulil muslimin ajah jurahahu pak salah yalin ya naliwang ita lungos de musewa dan nabi ta masakarak ko law kama ko syari nabi ta makala de utarima ko nasabaan ka si kampo mu de musewa na pura mantal naliwan na rotal lungas magani jadi melelo mangumrah lo ki jolo sapai rotal purete wasi salah ta sia dampak pura mana pinapaki joka iya kong katay lo ni makalabbaik Allahumma labbaik nakala ko kana tala la labbaik kalak de ka muli ko lo ko may magani
Iya. Nanti kaki. Iyo po ko mapachi mana ni Andre mapachi pakai mapachi warampara isakaki ayo kani. Iya natutaw magampat tari ko lawyok yolo na baitullah. Nasaba si runtu iruh na si bawa bapak na ababar ruh niga nur na nabitta. Iya natu ampai ko to masampaja natako ang kanang kato na si sumpungnya tu tapamiti way mata itu. Ang kato tu lang kato masampaja to melo tari na jeje tari ya jadi titi ide na tari na de na si runtu. Ya toko si runtu inanapay mabuak kata bere masime maninyawana nasaba si runtu iruwe si bawa bapak. Jadi katulang kato masampayan na to tari. Ya ko tari ki aja ta masih jaroko. Ya ko ki roko na pole yaro tapi tay roko Oh baca makuli-kulin subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Nikmati itu karena tangisan seperti itu dirindukan oleh para malaikat dan Allah. Ya ko pura ya rota sapururang ko watakaleta tilaw barakana. De nagis sa pinaraka ya to. Itu barakat itu. Tapi deni atung ka tu mako manibate tu matu ko masampaja ni melo ni pade denul. Allahu akbar de na pada. Tak deni nasaba de tak buka. Ya toh aku tak buka. Ada waktunya itu dibukakan. Angka. Biasa kotogi sampai ya sunnah, kotogi sampai ya perlu. Mandari to makomo de to nya sadiga de to ga ngera de to kan tapa masih bawa nyawa si runtuk ya tu. Tak buka. Itu yang disebut dengan sir rahasia itu. Nikmat yang begitu-begitu Pak. Dia nambah biasanya 20 sampai jatuh mau Pak kong kecicang. Tapi ya kau tahu makan jak betul nah gampang. Nampai mak buat ketak bere si sumpu memang nih. Wah yang mak itu. Pak ya kau makan jak mi Andre makan jak jene makan jak pakaian ni. Padahal itu pakaian kita pakai masam pajak aja je nasa barang. Ya kau Pak bere cale aja na jolok. Pak biri-biri ni pakanja-kanja kiro lipa sapa-sapa ya rumah kada mapacito ngi. Iya ko pula bale aja nah. Mabaluka maki to makala silitere na dinagan na silitere sarona na yaro yaliyab bakeng. Tatta itu haram. Nasaba haram ligay rihasan. Maki nabi tenang kata mali pakai 10 dirham nalyangi na sira dirham dihalala tapi ang kasi di dirham diharam na napaki masampajang itu pakai ni maki nabi tadini tari masampajang dina kana nabi tadina sama kalami dini tarima asa sampajang tapi dini tarima mati kaki tapi to mau pak natukong kasampajang oleh pabetuh yan tu ampay awa pasapasangan iyero sampaya sunna duha idon rakangi pamulawat aja tasalayar sampai yang pamase ya tuh mana sahat desa na nabita dari Anas bin Malik had desa marfu to pa yasange marfu disandarkan langsung ke Nabi dena ko sahabat makin nabita na nigi tau mas sampai sunnah duhari pamulawat tuwe na bacai ayat kursi aka 10 sesudah Fatihah rakaat pertama na baca qul huwallahu aka 10 pada rakaat kedua iya tuh tahu pasti nama sipong Allah taala aja tasalayar tapi dua rakaatnya dinepa tajami misalnya makna tepi itu tajaman ini dua matu pita tete ruah pinapa tambah dipisahkan ya disebut dengan sholat sunnah duha di awal waktu sampai japam masih mematoha jadi tania sholat suruh tania ya kok sholat sunnah suruh depa tu natama duha depa jadi pas awal duha misalnya maka ada setengah napi itu natama na awal duha tajaman nih langsung tajama 2 rakaat tapi pangupunai patentu ayat kursi rakaat pertama ke 10 qul huwallahu rakaat kedua ke 10 iya deto na metta de cinampa pada itu ko ni Jumat ya naman ni Jumat ta pura masampa jam mangaribi aja ni do tarewa ya ko meki rewa pari-pari ni rewa law bolata napaki masampa ja sunnah tahwi ni sakratil maut tajama memang niar ya nasu mangaribi Juma napura ne masam pajam mangaribi akad deni jame rodon rakak pangupuna tu izazul aka 15 si rakam don rakam sampai ja sunah manamo mangaribi mondrina mangaribi tapi diniatkan tahwi ni sakratil maut maka di nabi tanigi jame sampajange lai gampang ni amatenganna yang kedua ipatajangi ki burukna yang ketiga malomu inola leten nasiratal mustaqim iya ya tapi bani jumami bawa mega tu sampaja Pak sampaja
Apa itu sampaja sunnah narampe mana tu pahalana, narampe mana. Sampaja sunnah patanraka yoloro na loro patanraka ngimondri na loro maka dia nabita. Dia nagis sa kwa pinaraka. Yang kedua patanraka yolona sara maka nabita pada kalau ko umrah ka cicang yolona mangaribi ya na meloe imondri na mangaribi yolona isai imondri na isai patanraka pada ko masampaja patanraka pada malam Lailatul Qadar berarti pada tu sak rakaat nilainya itu patanraka imondri na sampaja isai tu ko melo rekek yolona suwe masarola bina yalino lololisa sampaja sunna suruh ena sanabita pada kalau ko umrah si bawa ya katallu tamma sempurna maga tasad di kotolong mangumrah na to si bawa na bitta akatalu si bawa na bitta mangumrah na sukuma na ngumrero katalu maka na bitta tamma sempurna betul na suku umrah na akatalu si bawa ya kotulle masam pajasuna suruh kaya betul ya ro masam pajasubuki si bayi mangi mak berejama napa ini salai masigi itu monro masiki ko masigi tama pi betul suruh napa jama 2 rakaat Waduha si alam nasar pengupuna angkat tuduhan na khusus jadi itu anunya tajama ya roko tak kakule ko tulay yani ko pajama pak maraji kasi pak kajaman na ibu-ibu emang dari to maraji ngapa ya ko sampai jasuna isra tubuh dino di parewa lo boleh mesti aku masigi ya miko duha wa direwa awabin wa direwa sampai jasuna na lore wa direwa wa dingi parewa tapi yang suruh ndak boleh komiti masigi tidak meninggalkan masjid maka jalan dati jama ko ramalangi ya roh yan ang kapacara masubu lay palay ele napalay jama ina sarolanda ki siya gana wajah tay ko lay umrah makokat 30 juta ya 34 34 juta ikali telu asera pulona 102 juta ina iya kene no ki pui mana ki borang spando ko tiolo makana nigi lo masam paja subuh mabere jama dena sale masige ko dena ta masuru la yelengi di 102 juta na nape tate 2 bani napan no masige tega non ribu imalet iya magi karena pahala ya iya ro sampajannya aja ta sale dia namo magaret patah terutama di makun reye pa angkat tu idi makun reye lampu merah ta aja lalo ta capa apalagi ko tiseng kada denang metta na dapi waktu na macarepa aja lalo ta tunda-tunda sampajang aja kamat tamay loroy de pata macarepa na tama loroy dako tate si diliwa nampe mema sampaja ta pamacarepa mesti tolay tu sampajang aja ki matu macarepa langsung takaba ya ro sampajang loroy rona ta salay hati-hati ki bu hati-hati ki nah sana deu jami macarepa ka cocok ni tapi mudapi betul nona nalai kutu matu nala pa emakun re nakala selesai pijamaku napa ka masampaja dia na sampaja apa dia ka purana zaman makun re itu na pura mabisa pan memang patitipan ni pura patitipan ni memang nasu pura manasu mesi panoi nasu pura ro matu mesi masasa pura masasa mesi madako sasa pura ya ro mesi mapel pura mabas mesi masari pura masari mesi rewa manasu pura manasu mesi manre batu 60 pan ni dia ka purana iya ko makadaki selesai pijamaku dia gagah dia natanya di selesai kang dia na selesai iya dia mento gaga si itu roane ya na selesai na pole galung emaga kaguluan na maninala na liu gaga purai moto imatu ko subi dia itu na rewa pakata yang kaguluan na salai bawang lipa na ga pe bawang ko tuhadu na nataro bawang makun re mana moto patacing ina pala tu ampai dia mento ti di makun re ina liwa meti ti gan napalangi lolong lewa ya gan makada nabi tamay ka makun ra kilala na naraka cocok ni nandi kami matiju malata makada nabi tadi na kama lino na rekode na ci di bandi 40 makun ra ron iya kariwaya makada 1 bandi 50 berarti ko 50 makun ra na ci di ron ni kami mato makun ra ko naraka pa na 50 memang yetu iya na jumlah na to jaja na yero takada mega ngitama de mega matiju malana tapi pasato na yero alarm yero bu maka dewe masoli pe lakai arwane makokoh pede lawi itu pede masoli arwane pede lawi pede masoli nasabai ya kong kepada makokoh 1 banding 7 tu yenang kapura ci di mabain yang katul nang anak darah di katabana magan tajaga ini lakai ta pak mapengaruh itu ya de 3 ke janda janda itu bahaya tuh apalagi tu magala mati tu tolik kolek ini itu error otak nalakai tatu ko itu narunto iya aja na to mabela mala dasar ma bicara iti ni ya kong kai ti lai ci di na 40 iti bira maga bate jaga ini
Maka kira-kira makolek batu kesurimuan matu akhir zaman. Maga rek jin na ijagai wi anak makun reye pada rek jin na ijagai anak rone. Iya nade na pada Nabi Sakaria bateta mak jaga anak. Pak waktu na Maryam na tilo bolana nalacak kami matota. Na patama kamara na panalacak pangumagi aja nang kakamara di jendela na. Na panali na parikanto yung gochina na sakin romelo lo daya muasuto mepi patamangan rin na paibuka yan ang kataw mapiara na dara na katani gonchi kamaraan na de naso iya makukuha di piara na dara le gonchi motor daya meto atap jokan nih itu jadi itu penting wasiat kami tajagai anak jagai maka raja itu Pak. Yan tu ang paya yam itu pak doang atau lupa koli-koli ngang ite baca bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli baca kapitu ko ile pa kapitu ko mangaribi yan natanya po Allah taala jaga yang iwijak teman rasa baca ya bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli bismillahi ala nafsi nasabai di mi ponghe aleku wa mali wa ramparaku wa ahli nania keluargaku o komedi utiti na ko po Allah taala jaga tidak pernah lupa. Ya kini me jaga lah kita makalasi deh ini me jaga bayi tadi itu leh inatnya pun Allah Taala jaga yang iman rasa maka amalkan itu tabaca rupa dongang yang maponco ibu ya tapura mas sampai subuh baca bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli ya pak jatangan lewe ya pak jatangan waram parangi ya pak jatangan keluarga ini mi pemurusukan ngatu dega gatu ule ku katanya ini insyaallah mamada itu iya na nabita iya na tunipalalang na itamana sini na pacalang yung kilala na naraka iya na tunapatu-patukangi na kotoro nita mana to sini na pacalang yung kilala na suruga tapi ang kalalang malomo kalalang malomo marepo pala bangi ang kalalang malomo kutomelo salama dua nomor di syafaat malomo yang penting tak gangkulia ngamoy pekui carana nawa dilolong syafaat na nabita pekui carana nawa dilolong syafaat na korangi tau usahakan mangaji materu namo si bari si bisa sota baca ala memang ikora tataro ko romejata maka tata kalau tudang ko yo mangaji namo talu bari si minta baca napa tatutu tabaca materu ya nalattu si matu parewa si supaya setiap waktu kita membaca Al-Qur'an insyaallah syafaat itu apalagi ko tapra suratul mulk tabaraka palin rulada itu kolal kubur makanya Nabi surah Al-Munjiah kemudian syafaatna tau pandita maraji-raji itu ya nah sabat tau pandita misapa nih kaya ko balsa nakit tanya apa pacaramam madarin itu ang kataw maka pa ustaz tama kamay suruga pacio ka tikwila na tanya pije ulama ini namo alewi tamma manasato pa ang kawansa na gurutta wali rohe gurutta saada sengkangi guru tak Kiai Abdul Rahman Abodale apa iya patu nama sah kawalian na tawe biasa ko mati iya ko tuwe dia pernah masalah dah nah sabab bangsa aku iya kak belum tentu ajak ka magimpe kak capak nanti iyo po ya guru tak manasay kang kamadece na mate ya tarupuray maka na manasa to salama tacuri salompe na iya rupulo ko na bitaro tacuri ni makanya tiap ko makade na kada na guru ta kalisiden reg deu bata-bata yangin na sama magay na madece ro la tu capak na manasaro salama iya di pacaramay mako ko balutan to ajak kam malau gimpi paji manca justas capak na kada mantang ustaz Muhammad Rasulullah innalillah lebih ramai ko makale mantap parema daripada makale mantang ustaz ya na mantap parema berarti paji parema ya ko makale mantang ustaz biasa manca justas paji ni mako ko palai ko makanan teh ustaz bawang ustaz lasuna desi sagagasan itu iya jadi itu penting makanya guru tae apa sih sumpungi kiringan Fatihah ilawi syafaat na nabi ta ilawi syafaat na tau pandrita pa to syafaat tau pandrita ya ko deno koroko pianata nang kabon hatta makun rei dua pasang pajang syafaat to ya tuh tapi ya korone mana sabara nih iya yana tu ampai ara itu de tu na pacu ya sanna kosan na makun ko wana na makun rei aroni itu indo na itu na pacu ko kesan na makun rei na iya ko aroni na ya sanna na ambo na tunong rei pacu iya jadi binanya tuh itu ampai anak makun rei itu luar biasa itu iya papa salama iya ko de tu le mole ro jalure de tu le sapate ang kato malong-malong aga
asumbangi ajatis sangi makadani katau taling usaha kati aro tau taling denis sangi makadedi maling yan aro bawa pa makade nabi tanigi dito masidak ka denis sangi ni katau nasidakai tau isidakai dito ni sangi makadani kasidakai napay malala lo pada masar ni jempu le nalatu pada masar aja tak kada timbang namo iti naloko siratal mustaqim dito apa napay malala ni jempu. Nabi tamah kadai. Angka tahu napai malala lo pada masar, ne jempu ko malaikat kemudian dibawa ke ila rafiqil ala. Ukun rokamina matandre. Maka dei siban nakigo na fulan bin fulan. Nang kejayaan na ko siba malala magna tapat de bawa, maka dei malaikat jan musappai. Nalay pong Allah taala nati lekon rokamina matandre. Aga malane rote masumbang ina denis sangi makadani gato na sumbang. Tau isumbangi de to ni sangi makadani ka sumbang. Dani gare. Cara nang katu baka pala korata macawe talipong ibad ustas na ang kaganayati mo kuto kagana ade na mampu kuto angka taro niya waja ikan tin na ulang-ulang aja na tapodangi makaliya wajaran aja tapitanga ni ganana ako tu wajaran aja na tapasisa nga salasay mato nana masuma psikolog koro si runto ko palawangan denang kaniris sa makali di bantu biasa iya naronasan nabi tataw masumbang denis sangi makalani ka na sumbang tau isumbang dito ni sangi makalani ka sumbang iya na tataw nasa nabi tadi nalatu pada masar ni jampu iya ko mapasipulungan na yating ina panalengan palo na panasoti lay balender mo pa yan meta mo palay jammo itu iya tau sakan nang kasi de pasidakata de napita aja na nataw ni sangi taw ini narahasiakan iya. Jadi saya kira ini penting saya sampaikan Pak Bu. Jadi paling pokok ko ya sampajang tala Pak Bura. Ya kung ka masalah tak langsung mas sampajan. Nang kamu jasa sampajan sunamu telah langsung malawa jenne ta pasuku-suku jenne ta napaki mas sampajan don raka o kilala na sampajang tilaw. Aja ni saliwan na. Apa ya ko saliwan na sampajang malaikat isin murusu na pura ni surusu ko Allah taala jadi matangangi mas sampaja suyuki angin law meman ni aja na lapaka ngilila to ati paki yan riasa sampaja sunahaja iya sampaja ni ya kecuali waktu dilarang kaya waktu nyeteng ya tengi ko pura sara aja tajamai ya tengi ko pas mabuatang mata naso ko tangasoy ya tetoki ko mubay mata naso ka menre na sirapa ya namuan ala sa lain na yaro tajaman ni iya ko tangaban ni tapesa dinang kagaga ta cine maka malada taharapkan wah sampajangi o kopi romilaw aja ni saliwa sampajang pak bega to pura pima beresalan apa milaw ay makunruyat apa malaikat situ murusoy apa kami si pisi bawa sini na lapor yo poko mas sampajangi na langsung di sifat bicara de nagaga parantara tilaw memang ni langsung na patayakini maka na natarima po ang Allah Ta'ala aja taka na ng kalinga mo gajero de na makali po ang Allah Ta'ala ko kakapamasa na takumonro ya ko nakapang achi de taku madeci na hindi minon roy ya ko makali de natarima po ang Allah Ta'ala insyaallah natarima itu kunci takapami menyelita salama aja nanti itu mak gare-gare kemudian penutup ya rona makadaka pasidak ka makero tau saka nginangka amala ta aja ne pita manang payo ko malak pita itu marji mo pai pakai selama iya makanya kung kagaga denis sang itawe na deci ni piga di toko masyarakat kepala desa ustaz camak gay ko may saka nginangka amal rahasia ta di gaga tau misang makoto nabita ang kataubutan na timpo ko pa sa Yahudi na timpo ya naile kasi lo ni nabita panre de gaga misang ni Roma kada nabita panre itu amal rahasia saha kanginangka deni sang tahu aja nabita manang hajianu siratu sa wajianu ka mana aja saha kanginangka deni sang tahu iya kemudian upasangi saya sebenarnya di malam ini juga mengadakan penggalangan dana untuk Nahdlatul Ulama. Jadi makanya ketunak celeng apa Bu, meladang pengak nasabah itu yang diedar. Itu untuk pembangunan NU Center. Di situ menjadi istana Ahlul Quran untuk pengkajian Al-Quran dan hadis. Itu bimbingan dan rencana juga untuk perguruan tinggi nanti Nahdlatul Ulama ke depan. Jadi menrek nitianna tapi itu tidak ada bantuan pemerintah, itu kita pakai swadaya. Jadi tanah nawak kepekeng tawe noruyon rimak bangun. Makanya ada penggalangan dana itu tidak dianu Pak Bu. Angka kupon itu nanti saya simpankan untuk Pak Imam. Ternyata untuk iya, tapi itu untuk Nahdlatul Ulama.
Jadi cuma kebetulan Yeswe diamanahkan untuk mengurus NU. Jadi bukan pimpinan, tapi pengurus NU. Jadi angka koro 20 telu ulang. Jadi kurasi ulang si taungi. Tapi angka 20 sakbu si ulang, angka 30 sakbu si ulang, angka 50 sakbu, angka 70 sakbu, angka 100 sakbu. Ini manibawa ya ku ya 20 sakbu belo tala si ulang. Matu ko kupon na ro tala, takon po imatala. Kamu nomor HP na ko, ini mani kemampuan tak. Ya pelik ko deta sampai tilo do ngabawan. Mudah-mudahan dilancarkan. Nah, sebab target maka dia ke 20 telu lawat di salah satu pembangunan bisa ditempati untuk pengembangan pembinaan Al-Quran dan hadis. Jadi saya kira ya roh pengolongan ini memagi-magi napa barakah ipo Allah Ta'ala, terutama keadaannya makokoe tepakan jaki tanru tedong ini sering kena musibah banjir. Iya, ilau do manangi ilau do ngangi anak-anak tetilau do pak kampung ini penutup untuk pu imam. Tugas na imangi ajak tasalai masigi ekode tilau doang ngisa na kampung. Ajak 2 waktu pura masam pajangisa si ba masam paja subuh. Kapang katu ka potu imat di cau si jemat de. Kalalu imam masam paja sunat mo pite dapat dia di lampu nak de. Ajak. Edi imangi mondre-mondre ki cede. Ya ko subuh mondre-mondre ki masuk. Iya, kajak ko made manang i jamaata monro ki jolo. Meki matin romatu talu tu tau sitongan nade nawa di masih jamatin ro. Nomor si di kepala desa, nomor 2 imam, nomor 3 ustaz. Itu aja na masih jamatin ro. Magai ilau doang ngisa na kampung tilau doang aja na tilau doang. Aja na tilau doang ipadat rupa tau sini na pa kampung na baraka na salama na madeceng insyaallah. Na paciuki salama. Malaikat apa ini milodong ya kutu milodong aja dia anak tabayi lodong pas selama anakku madodolak da akadaki anak-anak dan keturunanku supaya po tadi na betah gitu. Iya itu ya kaki pada hadir madapung ngarilalan na yon Roma berakae peringati wi sidi peristiwa maraja ia angkai purana alami langsung alih malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si kira-kira ko to bicara hakiki maka daya ro ale malabina nabi tak telu agaga namancaji apungan na merajat nomor di pak bura sara ini nawana nabi tarigaw angkana nakan na 2 telu masalah ya rega pole 2 telu masalah. Yang kedua ale malabina nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lai pakai sa iatinna nasaba angkana ipitang araja kuasan na po Allah Ta'ala. Itu disebutkan di dalam ayat linuriyahu min ayatina. Tujuan utamanya Nabi Ta'ifah Miraja adalah untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Nabi Allah Ta'ala. Jadi Nabi tu Nabi dengan kania cerita. Iyo po Nabi lang na cerita minaraka na cerita misuruga dengan kanaitai secara langsung. Tapi Nabi ta mapamulai langi pamulangi letuk langit ke-7 sampai ke alam mustawa, kemudian naita suruga naita ranaka sininna pacalan na suruga pacalan na neraka sininna totamai suruga angka mana pura pitangi malebina Nabi Muhammad SAW. Tapi nabi-nabi mak dioleh de gagah deni pitang maga neraka deni pitang maga suruga ya curitamni Nabi Musa na curitamni umat na nasabak denitai namo manihan Nabi Musa sifat bicara langsung si Bapa Allah Ta'ala wa kallamallahu Musa taklima. Tapi denang kanepita suruga detonang kanepita neraka denis sangi Nabi Musa maka damaga pacalan na neraka le curita manam. Tapi Nabi ta na ceneri suruga na ceneri neraka letu langit itu susungnya bahkan sampai ke Sidratil Muntaha. Ia naro alim malabina Nabi Muhammad SAW lai pakes sayatinna naipitang kekuasaan na po Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, yang ketiga, aga tujuan Nabi Ta'ifah Miraja, melo iale pakakasa na angka na pake sifat bicara langsung si Bapa Allah Ta'ala tanpa menunggu waktu dan tidak menggunakan perantara. Apa angka 2 telu Nabi pakai mo pa malaikat? Cik di Nabi pak manas saja na pakai malaikat. Waktu na milau tulul langsung lori po Allah Ta'ala yan narito alina pangulutan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kisana yaitu kisana watuna Nabi Ibrahim itu melo la itu nuapi malaikat na tumapat di ulo nasaba naite makana magi je Nabi Ibrahim natan-natan nangin anam nasa je melo itu
Ternyata Nabi Ibrahim tania malaikat nabutuhkan. Tania. Aga pala nabutuhkan pertolongan na langsung po Allah Ta'ala. Iya na tu pas melo ya dempar Nabi Ibrahim tama apie na bacay hasbi Allahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka din po Allah Ta'ala na po dangnya apie kulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadi itu doon na Nabi Ibrahim. Maka dito panrita itu ya konakan naki natuangan na angka aga-aga ya kita uran na reko na solangi ki baca ya hasbi Allahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Baca ya ipo ang Allah Ta'ala miyonroy milaw tulul langsung. Yan naroon na kada malaikat utan nyeje pala yan Nabi Ibrahim langsung ako po ang Allah Ta'ala mangilaw. Iya to na ropas sabaran na bita ya lengi pakak kasa ako po ang Allah Ta'ala tanpa menggunakan perantara malaikat. Ya pak iya to sampajange sifat bicara langsung isi po ang Allah Ta'ala. Jadi ya komelo ki sifat bicara mengilaw langsung ya sampajang. Iya to lengi pakai mana mo paproses. Iya na to ampay dinawat dingipo lolo na tayo ko masampajang. Maka din nabita bikin yang kalabiran na mula birang itatong nga 20 na taong ukuya si na naraka api jahannama na iya polo ulo na taong masampadyang ichichok. Iya na total ito pasabara ko tako ang kanan rin ko isi masili na tako na laggay ko to masampadyang aja tak barungan layoloy tapi tayo laggay at pulau bandrin magay karena hakikatnya kita berhadapan dengan Allah. Iya. Ya to na to ampay ko to masampaja din awad dito ka jili-jili. Paangkat to masampaja ni tamana taw lalo. Lima ko matan. Sampaja ro. Nasamana kada ni gajero. Isang ato ko apalagi ko yolo na pinte masampaja lalo itaw ta pamako na nupaki te. Aja iya parentana na bita. Iya ko to masampaja itay on rasuju. Iya panalete pakita la ko pak jaloe ko to masyahada na ipake do pak jaloe ipalete. Jadi tanya non rasuju ita tapi ipalete lo ki pak jaloe. Iya mi koto ko yolo na kabay masampajang aja ta cukup akita lo ko ki kabay. Makiro. Jadi itu ko sampajang. Kemudian iya na sampajang pak parenta malakat. Istilahnya malakat memang gaga kewajiban mutlak mesti jama kecuali sampajang. Iya ko haji katau mampu ini. Iya puasa wadi saitolai. Jadi apa ya ko de nulete ma puasa wadi sanawaja pidia mapan retaumi. Iya. Sakka wadi wajarangi, wadi tawe wajarangi ko sakka puasa wadi to tema puasangi. Kakam mahatau mate tau matona na na selesai sakka puasa wajina anak nama puasangi namanya qada puasa. Iya kemudian iya rolelangnya sakka wadi mani tolai haji wadi ganti ya sangi badal haji tawe haji ngengi tapi ya sampajangnya dena wadi ya kene wadi ngina magampai poda apa milaka ya makalalo no madompe na ya masampajaloro kedua petuju ko cicam dena cocok ni nafsi iya ko den rule jamata to tudang den rule tudang eliuki ko de tu leliu isyarat na ipake ina ro sampaja tapi sitongan tu hakikina digaga sampaja tuda na sabab papinadingit tatomui watah kalewe mitudan apa iya ro ibayan kamati le rokok iya ko isyarat makomati itu jadi itu sampajang sitongan na lahiran na mituda tapi hakikina tatomatuiha iya ko isyarat ipake sampajang isyarat liubawa mani makomatuiro iya. Jadi dega gaya tu ya sama kala sampajang wat ding itunda de mesti jamai. Ya kodena to sampa aku watuna to laiwi aja na watuna nyon re jamai. Kadaan nasanna. Jadi itu sampajang perluna. De to gaga pakasiwiang na surang agamae wat di icalla na kanna lalat tamato icalla na re kodena jamai wija-wija na kecuali sampajang. Ya kodena puasa na tanah dia ni icalla tamato na tu alena matoti kan rusuk. Dena pasusak ka alena tanggung jawaki tapi yana dena sampaja wija-wija ina macuy atau motor na tanggung jawab lakai makoto yana dena sampaja bainewi ti dito na kanalalang tapi aja tak kada ita aksana ipatamay na raka lakai na gara-gara dena sampaja bainena ilaw ni pertanggungjawabanna
Iya kode nang kana pangajari lakay na. Man rasa ki. Yobo ko purami pangajari. Mak sampayangi. Tanggung jawab ko to koy di. Lino akhirat ka to bertanggung jawab. Iya ko to dakway na cia mas sampayang. Hidayah na tajang. Iya. Betul nga na di. Apa ya ko to makadaya na din na sampaja bay newe. Tameranaka lakay. Ang karatu na bita maranaka. Ito nasaba ni kajero nabi dena tama sa labay nila nabino aye tu nalabu talalino nasure men da na melo anak nama ko to jaja takada apa angka tu pacarama dia usapaka itu maka denang kamakunray bayine dena jilba tamerana kalakaina dena koro iya mi ko dena jilba dena tuti aurat na bainena gara-gara denang kanina sehat yo kolakaye yatulah kaye wading ita maranaka karena dia menyia-nyiakan amanah tugasna pada mi ko kepala desa ang kayasang amanah anggota dewan ang kayasang amanah orang yang diberi ilmu amanah itu untuk menyampaikan ilmu semua diminta pertanggungjawaban warang parang makototo yakutan mana tasakamay magampang itu warang perangi si pasa bawa juaju matau-tau ngayaku tanangit na siapa sa saragat tabo iya kayak gitu iya pakutane itu jadi tak tu sampai makan to pandrita iya nang kapakiamu langsung mu pakai mas sampajang langsung injok mu pakai mas sampajang pura pi mu pakai mas sampajang apa pakai lobotik. Iya, pakai jolok mas sampajang supaya yang kebarakaan dan ada pertanggungjawabannya. Iya. Kemudian iya rona bita nasaba sampajang na terima berarti ro sampajange iya kotomelo na sipa bicara po Allah taala asampajang ni asampajang kotomelo sipa bicara nasaba iya ko pak dongang metamu pa prosesna iya na tu ampai sinin na jama-jamange angka mana larilo ko sampajange kegayasan angka gaga ya cinay yasangi sampaja sunnah hajja iya ko bingung ke ganaji ijamai ya gaji atau dua pilihan ang kayasa sampaja sunnah istihara ang kadosa yakibu ang kayasa sampaja sunnah toba ngere madodo-dodo ngita pa ang kayasa sampaja sunnah mutlak hindi kare ya jingka mana to sampajan to pura ma jenne ang kasampajan sampaja sunnah jenne to tama masigi kayasa sampaja sunnah tatul masjid to melo joka ang kayasa sampaja sunnah musafir magi na to mas sampajan nang kamu pak dongang lo nang kana doa musafir bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim iya tu pak dongang iya na tu pak dongang talun rupa aja tak pasti sumpungi pasarangnya ro talu ya pak talu pak dongang itu coba cicemi baca sitongan talu itu bismillahi tawakkaltu ci di pak dongang alallahi ci dito la haula wala quwata illa billah cidito yana tu nakala to pandrite bismillahi tawakkaltu alalan no alallahi akatana alalangmu la haula wala quwata illa billah rilalang alalangmu supaya dia sombong telu tu jadi kerja bismillahi tawakkaltu nasaba asanna puang Allah taala unrui berserah diri Allahi puang Allah taala mi wakatai iya mananna ya melo jame di itu puang la haula wala quwata illa billah de gaga pakul yang aku sangadina elo ulle tamana ni puang de itu nama abo te kolalang iku jatu na baca ya nang katau makala mangoto pa maboka de minadalami ya tu doa musafir iya na dalami mo ya tu doa musafir de na mabok perjalanan. Iya biasa pamaboka nga mamaboka nga mapasawa mapadi ulo makapalawa ito mabo uruntu manina kada gurut tadi mo baca do musafir maka apa lau baca mandari lalu katal lu baca nampak joka nasuruh kada baca gare baca kada bismillah tawakkaltu ala la ilaha wala quwata illa billah salah memang ni dan aku tu baca baca bismillah tawakkaltu napa ko betul nga napa ngolol ya kumah kadano alallahi tanyana ti ko joka puang Allah taala
patak dimimati alimu napa ko Allah sarahkan alimu lo ripong Allah Taala napa mu baca la haula wala quwata illa billah de kaga elo ulle ku pongi mai talalang melo la maka jala lang he o to makoy ma ipangulo ni la haula wala de kaga elo ulle ku pongi di itu de kaga namo to mangoto 20 jadi to matak ko makan ja itu pak dongeng ni dia miko de ni baca hais mabuki itu tapakan jaki. Jadi di ina tu nak kena tahu pandrita demi je tu mu pakai jaki batemu baca na iya tu pak dongang na malaikat tu sitongan na iya na dampingi ki tu malaikat ya tu na tu ibaca ko to melo jo kana to mitau terlambat ya tapi angka tambahan na maka dia ko to bunga star na makadai dia na cipi-cipi ni waktu ya terlambat dia ko makie ibaca ya qadir ya muqtadir baca tu ya qadir ya muqtadir dibaca ketelu nampaki joka tapi sementara dalam perjalanan itu zikir dibaca ya qadir ya muqtadir insyaallah kita akan sampai tepat waktu itu apalah nih makun riku deta apalah ya maka bami ya qadir ya muqtadir iya koto terlambat iya biasa upake Pak Bu tapi aja niat tungkah iya biasanya tuh stase komelo macara mana kalau terlambat nih biasa pakai nih tuh pakai tuh ya qadir ya muqtadir loki mapin rebotin nasalai kita we baca ya tuh masa mamu itu letuk mau barakai iya tapi aja tuh si ton rumah leme-leme na pemakala sama mui iya tak gangkuliang ngi sesuai kemampuan tak nah iya roh jadi baca tuh ya qadir ya muqtadir iya biasa pakai ya waktu nama tigurutta almarhum almaghfurullah Kiai Jusanusi baco nasabak matengah kajoka pak matengah iwisang melo mani tate ruwa usalai bolat alhamdulillah tate 10 dapi jupandang tate kurangi 10 5 menit tate ruwa usalai kulo alhamdulillah tate 10 liwat cedek lau dapi jupandang lewat kalu menit kalau lentuk kumpulan guru tako kalapa 3 dena nang ka ule dapi waktu makoro sabaya meto miro biasa baca jadi nama kada mudah-mudahan dapi alhamdulillah jam 10 bisa sampai dena ganna 2 jauh laju pandang tapi makade guru ta dena tu dipakai tu mako piro dalam keadaan darurat dipakai ya tu ya ko makadai mana saya biasa ko pasawa malah lupa pasawa ya bener dipakai ko makadai melo ni terlambat baru-baru saya dari Manado dari itu sempat sudah lewat 20 menit tapi pas letu menre pasawa itu tutoni itu zikirnya itu jadi makadaka itu barakana guru itu luar biasa itu jadi maponcom itu ya qadir ya muqtadir ya baca tapi baca rona bismillahi tawakkaltu to lepang lai sarahkan ya level lokupong Allah Taala napa to makada Allah sinin ne ya pong ko mana medi napa to makada la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyul azim digaga elo ulle ko kecuali elo ulle tentu jokan insyaallah ya natu nakra to pandita namun akan naku musibah itu nomor gadan keti baca jadi sampai kalau kak macara mau mak balaka jadi yakin dengan itu jadi itu ulama-ulama kita menyampaikan itu aja dibaca bawah pak ya kalau palan nami maka bagi bismillah tawakkaltu ala la ilaha illa huwa namodah koro maca to baca ko ya itu yang itu perbedaan naidi nasaba angka hakikin pada mi sampajangnya pak iya na baca di bawah apa itu sampajangnya telu as-salati anil hudur as-salati ma'al ghaflah as-salati anil ghaidah kan telu angkat itu pandita maka depan as-salati ma'al hudur as-salati ma'al ghaidah as-salati ma'al ghaflah kemudian as-salati ma'al anil ghaidah jadi itu sampajangnya pak anil hudur mapa hadere meringerang angkat to ghaflah kaya sekejili-jili mapa mulai kata bere den kana meringerang iya latu mambere salaman dari lalu na lupa kada pura nagajir matahi ade pa iya itu jadi na tau make itu ko masampajangi de na berubah akhlakna
Apa ia komeki makanja ahlata paringarangi pakanjaki. Ia komeki may gapalata baca ta palampiri. Ayan pa sampajan na malampi bacana na baca 20 naya may gaya to palana. Apa taci di huruf ka 150 palana. Yan namo ko sa liwas sampajan 10 pala si di huruf. Jadi ako tabaca inna atayna ka 50 ka 150 ayat. Iya naro tagan rusuk keluar lahu baca ke 50 malampi ni. Aja mo jeta baca surah panjang ko deta apalah inamo inna atayna yang penting ulangnya ke 50 namanya ganat. Itu jadi apalagi kau angkat surah ulang-ulang kau tu mana kena susah alam nasrah. Iya ko na poleki amate nga mate lakai mate anak atau nak kena ki musibah lah itipu ki maga pegai baca alam nasrah adalah sampajang Quran surah al-insyirah. Lai mudahkan tapi taulangin katu ayat yulang inna ma'al usri usra yulang itu. Iya, jadi usaha ke sana fa iza faragata fansab wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab yulang yang ketelu dia nomor gaga. Iya, jadi ya kan wa ila rabbika farghab ipangulo mimantu ko Allah taala. Saya itu dijasahkan dengan 2 pengulangan. Alam nasrah laka sadraka wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Ulangnya ketelu ya. Wa rafa'na laka dzikrak wa rafa'na laka dzikrak. Fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab. Iya. Tapi aja tak pakai ko marimangi. Maka dia matu mak mungi mak ge saya imangin aku kuli bacaan. Iya mi ko masam paja cediki mendalami tau usahakan inda tadi mati sampajangi. Nabi tu nampar sahabat nasaba angka sahabat o ko manang masigi na taro sampajana na jama. Sampaja sunna na yolo na loro oke masigi sampaja sunna na monri na loro kuti masigi yolo na sara kuti masigi yang parang ko nabita. Maka ni nabita la taj'al buyutakum maqabir. Aja mo pancajiki buruk long ibolam. Umriti mas sampaja. Jadi di engkai hadere okoe. Iro sampaja sunna imon rinesai. Aja nanok ko masigi tajama. Taparewa ilaw bolata. Iya masigi mak baraka ni bolata mi mabela pole baraka tolri mas sampaja nang kabaraka na tolri mangaji iya masigi on mak baraka na iya tapi bolata disang iya supaya matanang iyon roy manyamang iyon roy ito menre boleh mamatin roy cinampa mitoliu na to matinro namakay ka boleh iyon rilyu to lilala mi matana mo di na mi matinro matana beli bolana na to nasasay nasa kami manggiya no naalalo no lesya kan paklakan nay tahu malah sa memang ni tolong mas sampaja apa ia tu malaika jojo pedangnya magampat tiris sa komero kimis sang yang ka malaika na magampat deni rita irasaimi miki ka rasai malaika kaya kabat tu na mega malaika iya na magampang matinro matay opitung ka malaika tu manas di deteksi titian gare kaya kabat tu masih matinro mangaji ngaji ni gare napay talulam patulis garu-garu to 5 kuan 5 tan. Nah sabab magay para malaikat itu berdatangan ketika kita membaca Al-Qur'an. Yang kedua kay gawat to na to magambaca karudu. Nare ko to masikiri mandarimo maka madak bacane bilang-bilang weta de na bawangi. Siaga ni ronda layite si. Kenapa? Karena itu resonansi malaikat. Kemudian yang ketiga kay gawat to ya ko Jumat. Ina iya na melo na menre pakatoba kumimbara et tamamanan itu malaikat rahmat ya kutilala masigi ina makaret jing itaha tu cakarudu iya makaret jing karena itu resonansi malaikat nama gampang ipa makare iya nama gampang ina mapapaga ina tu ampe makana bita aja nama lampe katobamu masesay tawe aga sesay tanaya ro pakatoba sesay iya ro cakarudu na sila da tahani. Iya, yana tu nak dalam bima kanja iya tu pak katok baik ko malampi sampajan na iya katok bala. Iya, iya ko to makatok bapi tu na manne.
Napanya ko to makatoba na machala mo rupay makatoba bato kan esang machala rupay maraja sakda de nang kanano ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna de natinra tau tau patinro mi ko matinro yo mo ko makade ya ayyuhalladzina amanu taqullah matinro makanya nabi itu khutbah suaranya lantang. Sabang akiro, yan na din ipakwaro ay matinra itawe, nasaba seluruh malaikat rahmat itu masuk. Kaya gawat to si, untuk magapa matinro, iya ko subuy, karena malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang ketemu. Dua kelompok, jadi na, iya na subuh, iya na ngaji, tako masige, takkan aja lo matinro-tinro cinampa, elep itu tapi sadik, masyapi, magay nasaba resonansi malaikat. Iya, kayak gawat tuh nama anu, ya ko macarame tahu, wih, ipagay perang. Iya, tulima ko ani titi ni tuliga lulu mate tuli cakarudu boy. Tanya maka aja tak kali beli si de resonansi malaikat. Kemudian, iya ko ramalangi, apa mai ka malaikat tuh gampa pamatinro. Na pura man resubo na liu-liu ay tatte serapi noto. Iya na pura man resubo pura si loro matinro si makramanan kamana makwanya mamatay matinro karena memang resonansi malaikat. Makanya maka dito pandritay pahikmay. Iya komelo kok deteksi malam Lailatul Qadar, iya nanapay mga ribi mujakkar dulada itu tanda itu. Iya. Itu bisa dideteksi itu. Iya, jadi itu resonansi malaikat. Magi pakandangnya ku balorondangnya letu subuh dina cakarudu. Lagi kira-kira makurang malaikat nah. Tiga sifat telu sifat terepa deh. Dina cakarudu. Sanalo mapengajian ngawin apa si tengah jam acara mustase si selini mendre utuna. Itu. Jadi makira betul kan itulah resonansi malaikat. Makanya ulama kita dari dulu makanya iya nang kabola monroy ina na melo matinro matamu mega tu setan iya mega setan pakanja-kanja kiwi asam pajak ko asik kiri ko tu angaji ko itu magai supaya made setan pa itu setan cau mato tu ya ni ko na cauki yan tu ampai ko to tama boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh napi baca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin supaya ya malaikat ibire seleng ya aku makalaki assalamualaikum itu untuk tahu tuh orang-orang yang ada dalam rumah ya aku makalani assalamu alaina alaitana tuh ibire seleng napa makalaki wa ala ibadillahi sholihin seluruh malaikat rahmat yang ada di situ. Dan ditaluti beresalangi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bisa boleh assalamu alaina ini tamai wa ala ibadillahi sholihin para malaikat-malaikat yang ada di dalam rumah. Iya, napai baca kulullah wa ketelu supaya malumui dalek itu tuh boleh. Aja moto ko tatto pintu maka kulullah Allah sama orang jadi makanya matu bali bola ta ganana baca bali bola malampela dan sudah minta bola iya itu dibaca. Cuma kami memang anjuran na bita itu tuh jendela pintu na rekomelo ilabu matang nasoy aja na tama jinge pak batun na masuk iya angka makada bacanya ya kursi kato makada menyebut nama Allah apa ya ko patapulo jendela taname ki baca ya kursi dia na selesai na sisa itu yo poko ma bismillah bawa min itu tuh menyebut nama Allah iya pak mereka po ya mereka urante ngiya na sabak kehati-hatian toh paye di bolata yale ripa nah tol yale magampang padahal nang dipikirkan resiko nah to makibua kamera itari WC ilalang jadi pasi boleh setannya si kamera begitu ka kamera onrona setannya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is itu ibuka pintu na kamera mandero WC na ibaca ya rona takok masuk setange loke relok ke kamera maka kanja onron iya takok itu tu inale rewa aku di kamera monro iya ko tabuka IWC maloli sunil WC kamera nonro jing iya na tu ampai mega tau mako kana kana sama kalian apa si boleh setange ale na tau maki borang onron nama-nama gara cede iya butuh biasa kamanya mengapa bolaju maka bela WC ne mondri angka bela dena ganggu mana mako kwai di na tar ipasi bola nih jena tu ampai maka ya kong ka wese ku ilala kamarata aki buarangi dua palaca aki buarangi palaca saliwang aki boroti palaca lalang jadi na tasu tutup aja na tak buka supaya jin itu tidak berbolak-balik ke kamar iya
Apa angkat tu pandita hukumi maka dia nata buka pintu na WC mo. Mancaji WC mana gitu kamar mo tu. Pekko ni kome ko masampayang ko rilalak. Magani. Ini pertimbangannya Pak. Tapi dia tu suruh kirewa mabongkar WC ya. Rewa kamasi kaya purangi laki ta hunui bongkar itu aja dia tu. Ya naro bawang antisipasi na makala. Tatutu ni bawa ko to masu ni lacak boleh saliwang. Tama pi napai buka makoro. Karena kemudian tonri ini masampaja kamara ta tonri ini mengaji supaya nonri baraka aja na Pak ya tu boleh tu dia tu gagal yonri masampaja tu dia nanti jisak dia ko surimonri. Ya tu ampai ko to pernah masampaja perlu na tolete cek dek. Bergeser kicet dek supaya mancaji sak bibi mah tu sorry mondri aja na cek dek bisa biki kanja komega napa nikah tu hadesa nama kada semua tempat yang pernah kita tempati sujud itu akan menangis kelak ketika kita meninggal mak dalari terima reni itu ke Allah Allah Ta'ala nasabak dia ni onri maka sige iya tu ampai masih baraka lopo tu sampai makala aloki mabere jama supaya megay lolongan ngapala no apa aja je umuru eka de nama lampe idito namanya gadosa ta idito na cede amala ta idito na umuru ta mapai cede Muhammad arugia ngepet tu ni jawere nama nawai bihe masam panjang 5 menit mak gosip si tengah jam mak kita namanya ke bangkero depi gage rumah mah HP we kalete rumah serege kumai kamana setan Tomelo na mengaji magian kay kelamakun re masulah rapon cok masa peda menre mana sakorang ibuka itu jere tantangan nama koko agama jadi di mitu nonroy pakanjaki napa ni maca kito pak bu aja ta maca mi masa padalle pamega tu tau maca masa padalle tapi dia na maca tu kegiasan napa si pulu mi dalle na napa na salai na iya ko makoko apa na de na di pas dia ngele ta amal man rasaki iya ko anak emiran no tamah kada bawa to mata riolo wija muradno nga buta ciwali ko tauleng muradno nga buta rapa ko idi no tanek ko akasya galo tasyare to mate talalan na sitaw akasya galo masyara kuburulan na sitaw ngebo kedua ya minagana katalu ko pure mapaboti nga pamelo masyara kubur botin paru ni gere idi lagi tu mapahang agama akatalu mi lo masyara kubur kami namatan de sitaw maga pa wija tadi na mapahang agama Toki lagi nama dari nalupai itilau jupanda makule yang mina talipo ko capui dina. Magani tu mobi. Egan nagagi pasipulu melo kimi tangka. Angka gagi cine de ni andre. Angkai pak balu dorian itu macina dorian yang kutanana sa 100 sabuna so iso dipaga. Padahal si di juta dina perikanto. Denan limi nataga nasala to memaliano malini galu malini dar malini ulawang napasipulungi sisan na mate sa puripala aja ta macca mi masa padale ya macca kitu tabawangi tabawai sebelum loki okor nasaba onra lepa mitulino makanya nabita dunia masaratul akhir ya tulino asap-asaparan na akhir jadi aja ni salah yokolino papalay di makala ya tu pak dara eko macay de na ko dara na nataro tanan na ko na dupay parewa ilaw bolamu makotiti di parewa ilaw surimun risesa aja tatarumanan yokolino pa ya kinetis sang imaga sija na nalupay kita ko tomate na dega to tajampag dega pa namo di ustas ya binakala te ustas ko tuye na mate na salasay idi bayne makoto aja ta pasipulong wala wag ang kasiku mangkamani macalamat di jiran pamadante latu ko kamana mon risaliban na yetu pariasan na makun re makalicubu mana anti-anti makalicubu potto makalicubu rante makalicubu makoko isaliwan manang ni tadi kare rante ni saliwan na nabajujunan non roy napo mo mabalwalo ko kamana no kolatu kang kasiku na on roto na tapi dito nako tanro te donge de aja na tapasilapo ibo kolino takiri-kiri nga nila sorimon resesa masa di ko mati banimon rimya tumalay ken rilo de na bay nila kay ta ko mati tuki lagi melo makbay ne palay ko mati law palampura meman ni namuidi makun re makoto aja na mati lah kay tatarimo tu
Waktu itu kan ni bapak ni, ganda si ulan na pendek na ko Facebook sudah 1 bulan yang lalu bapaknya meninggalkan. Yan ang kanaduda makomeng, sabar sa ina sa makasih. Anyo. Nyere. Dia gaga pak cinang pa nalupay kita jabatannya dia gaga. Dia gangka na. Iya ko mati ya dia gaga tau melo taruh gangka 2 peni. Dia gaga. Paling asiwan yang makadalam na nakabongi ki. Setelah itu semua akan orang melupakan. Mungkin menangis hari itu tapi besoknya tidak. O ija-ija tay tajalaw pa siya rede. Yan natannya hidi macatuo man rasaki. Ya ko sampajang renungan siya kaya na sampajang ijam paligan sekian ribu rakaat. Dia na mungkin tatamba ko mati tapi ya ko pasidak ka masigita. Sinin na sumbangat tatama ko masigi. Dia na pa aja ilulong agang kakamalin. Iyan itu mananungan. Makanya tuh tomate dia itu gagamelo na pigaw ko rewa so nga di na masjidak ka. Dia nak karami ka umrah, dia nak karami ka haji. Magay nasabak pahala yang tidak pernah berhenti sampai yaumil qiyamah itu cuma sedekah. Masjidak kami tuh. Apa enak ke gunamu itaw tatay jala. Dia na mungkin itu sampai ko masumbang aja na masigi tonri masumbang. Asumbaki ko sumbatoki ko sumbatoki. Apa yan na marutungi yan kamu patatajang ko. Ko narutungi tayo lo kamu pa koreci ditajang. Aja na si rupa mi. Ya tiap pagi kau kata may bagong masigi na may gawang masigi kaya nung bagong masigi ya benar nung pada cenghi ipa jadi cenghi to niya rohe alit to niya nung pada cenghi rohe supaya megay onron na palam itu mula lu may mamabago na iya ko yami itu masigi mo ako naruto ni tede nakatawa mo ya opo kumutala imaga man ade gaga mon ri makaran no koro itu pa pasidaka itu kanjana iya ko puasa imi ko jamay ya nalaba ni to sukuru mo ko itarimay Pak ya ya kama to manre andre harap pak maka dia nabi tani gini to manre andre harap 40 sona 40 ni tolak pak dongan lantuk balus salat wa 42 yauman mania ya na law galungen nete talo iti na parewe law bolana na dadai baine na panabukang de gagal latu alap patay de diterima na 30 meter sona tema puasa na 40 rosona de diterima magani iya mapatika kaya di itu dia nama gampang pak ya nanti sampai kau kata melo mangumrah tu lu perhatikan tanya aja pokok ina pares saya tahu toli kopor nami magani kopor magani melo ibokong aja nah iya tu nama kayak gandrek koro makai kau baju balu iya rojo mu pares saya tu gak tahu mewa si salah pak makin nabi talaya hilulil muslimin aja jurahaku pak salah yalin ya naliwang kita lungos de musewa dan nabi ta masakar ko lo kama ko syari nabi ta makara de utarima ko nasabaan ka si kampung de musewa na pura manatal naliwan na rotal lungas magani jadi melelo mangumrah lo ki jolo sapai rotal purete wasi salah ta sia dampak pura mana pinapaki joka iya kong katoi lo ni makalabbaik allahumma labbaik nakala pa kana la labbaik kalak de ka muli ko loko may magani nanti kaki iyo po ko mapachi mana ni Andre mapachi pakai mapachi waramparay sa kaki ay jokani iya natutaw magampat tari ko lawyok yolo na baitullah nasaba si runtu iruh na si bawa bapak na ababar ruh niga nur na nabita iya natu ampay ko to masampaja natako ang kanang kato na si sumpungnya tu tapamiti way mata itu angkat itu lang kato masampaya to melo teri na jeje teri ya jadi titi ide na teri na de na si runtu ya to ako si runtu inanapay mabuak kata bere masime maninyawana nasaba si runtu iruwe si bawa bapak jadi kato lang kato masampaya na to teri ya ko teri ki aja ta masija roko ya koko ki roko na pole yaro tapi tay roko oh baca makoli-kolin subhana rabbiyal azim wa bihamdi nikmati itu karena tangisan seperti itu dirindukan oleh para malaikat dan Allah ya ko pura ya rota sapururang ko watak kaleta tilaw barakan de nagis say pinaraka ya to barakan itu tapi deni atung ka tu mako manibate tu matu ko masampaja ni melo ni pade denul Allahu akbar de na pada tak de nasaba de tak buka ya to aku tak buka ya, ada waktunya itu dibukakan angka biasa kotogi sampai ja sunnah kotogi sampai ja perlu mandari to makomo de to nya sadiga de to ga ngera de to kan tepa masih bawa nyawa si runtu itu tak buka itu yang disebut dengan sir rahasia itu nikmat yang begitu-begitu pak dia nambah biasa 20 sampai jatuh mau pak kong kecicang
Tapi ya kau tahu makanjak betul na magampang. Nampai mak buat ketak bere si sumpu memang ni. Mak mak itu. Pak ya kau makanjak mi Andre makanjak jenne makanjak pakaian ni. Pada itu pakaian kita pakai masam pajak. Aja je na sambaran. Ya kau pak bere cale aja na jolok. Pak biring-biring pakajak-kajak kiro lipa sapa-sapa ya rumah kada mau pacito ngangi. Iya ko pula bale aja nah. Mabaluka maki to makala siliter na dinagan na siliter sarona na yaro yaliab bakyang tatta itu haram nasaba haram ligay rihasan. Maki nabi tenang kata mali pakai 10 dirham na liang ina sera dirham dihalala tapi ang kasi di dirham diharam na napaki masampajang itu pakai ni maki nabi tadini tari masampajang dina kana nabi tadina sama kalami dini tarima asa sampajang tapi dini tarima matika ki tapi to mau pak na tukong kasampajang oleh pabetu yan na to ampay awa pasapasangan iyaro sampaya sunna duha idon rakangi pamulawat aja tasalayar sampai yang pamasa ya tu mana sah desa nabita dari Anas bin Malik had desa marfu to pa ya sangi marfu disandarkan langsung ke Nabi dia nak sahabat makin nabita nigi tau mas sampai sunnah duhari pamulawat tuwe na bacai ayat kursi aka 10 sesudah Fatihah rakaat pertama na baca qul huwallahu aka 10 pada rakaat kedua iya tu tahu pasti nama sipong Allah taala aja tasalayar tapi dua rakaatnya dinepa tajami misalnya maka tete pitu tajaman ni dua matu pitate ruah pinapa tambah dipisahkan ya disebut dengan sholat sunnah duha di awal waktu sampai japam masih memang toha jadi tania sholat suruh tania ya kok sholat sunnah suruh depa tu natama duha depa jadi pas awal duha misalnya maka da setengah na pitu natama na awal duha tajaman ni langsung tajama 2 rakaat tapi pangupunai patentu ayat kursi rakaat pertama ke 10 qul huwallahu rakaat kedua ke 10 iya deto na meta de cinampa pada itu ko ni Jumat ya naman ni Jumat ta pura masampa jam mangaribi aja ni jot tarewa ya ko meki rewa pari-pari ni rewa law bolata napaki masampa ja sunnah tahwi ni sakratil maut tajama memang niar ina su mangaribi Juma napura ni masam pajam mangaribi akad deni jami rodon rakang pangupuna tu izazul akka 15 si rakang don rakang sampai ja sunah manamo mangaribi monrina mangaribi tapi diniatkan tahwi ni sakratil maut maka di nabi tanigi jana sampajange lagi gampang ni amatayangan yang kedua ipatajangi ki burukna yang ketiga malo muinola leten nasiratal mustaqim iya ya tapi wani jumami bawa mega tu sampaja pak sampaja apa ya tu sampaja sunnah narampe mana tu pahalana narampe mana sampaja sunnah patan raka yoloro na loro patan raka ngimon na loro maka dia nabita dia nagis sa ko pinaraka yang kedua patan raka yolona sara maka nabita pada kalau ko umrah ka cicang yolona mangaribi ya na meloe imon rina mangaribi yolona isai imon rina isai patan raka pada ko to masampaja patan raka pada malam Lailatul Qadar berarti pada tu sak rakaat nilainya itu patan raka imon rina sampaja isai tu ko melo rekek yolona suwe masarola bina yalino lololisa sampaja sunna suruh ena sanabita pada kalau ko umrah si bawa ya katalu tamma sempurna maga tasad di kotolong mangumrah na to si bawa nabita akatalu si bawa nabita mangumrah na sukuma nang umrero katalu maka nabita tamma sempurna betul ngana suku umrana akatalu si bawa ya kotulle masam pajasuna suruh kaya betul ya ro masam pajasubuki si bayi mangi mak berejama napa dini salai masigi to monro masiki ko masigi tama pi betul suruh napa jama 2 rakaat waduha si alam nasar pangupuna angkat tuduhan na khusus jadi itu anunya tajama ya roko tak kakule ko tulay ya ko pajama pak maraji kasi pak kajaman na ibu-ibu emang dari to maraji ngapaya ko sampai jasuna isra tubuh deno di parewa lo boleh mesti aku masigi ya mi ko duha wa direwa awabin wa direwa sampai jasuna na lore wa direwa wa dingi parewa tapi yang suruh ndak boleh komiti masigi tidak meninggalkan masjid maka jalan dati jama ko ramalangi ro yan ang kapacar masubu lay palay ele nap palay jama ina sarolanda ki
Siaga na wajah teh kalau umrah makokoi 30 juta. Ya? 34. Oh ya 34 juta. Dikali telu. Aserapulona 102 juta. Ina iya kene no ki pui mana ki borang spanduk ko tiolo makara nigi lo masampaja subuh. Mabere jama dena sale masige ko dena ta masuru la yelengi di 102 juta. Na nape tate dua bani na panno masige. Tega non ribu i malet. Iya, magi karena pahala. Ya iya sampajangnya aja tasalai dia namo magaret patah. Terutama di makun reye pa angkat tu idi makun reye lampu merah ta. Aja lalo ta capa apalagi ko tiseng kada dena wetta na dapi waktu na macarepa aja lalo ta tunda-tunda sampajang aja kamat tamai loroi de pata macarepa na tama loroi dako tate si diliwa nampe memang sampaja ta pamacarepa mesti to lay tu sampajang e paaja ki matu macarepa langsung takaba ya ro sampajang loroi rona ta salai hati-hati ki bu hati-hati ki nah sana deu jami macarepa kak cocok ni tapi mudah api betul nona nalai kutu matu nah pak emakun nak kada selesai pijam aku napa kak masa pajak dia na sempaja apa dia ka purana zaman makun raya itu na pura mabisa pan memang petitipan pura petitipan memang nasu pura manasu mesi panoi nasu pura romatu mesi masasa pura masasa mesi madaku sasa pura ya mesi mapel pura mabas mesi masari pura masari mesi rewa manasu pura manasu mesi manre batu 60 pan dia ka purana iya ko makadaki selesai pijam aku dia gagah dia natanya di selesai kang dia na selesai iya dia meto gaga si itu orane dia na selesai na pole galung emaga kagulon na maninala na liu gaga purai moto imatu ko subi dia itu na rewa pakata yang kagulon na salai bawang lipa na ganape bawang ko Tuhan na nataro bawang makun re mana moto patacing ina pala tu ampai dia meto ti di makun re ina liwat metiti gan napalangi lolong liwat ya gan makada nabi tamay ka makun re kilala na naraka cocok ni nabi kami matiju melata makada nabi tadi na kama lino na rekode na cidi bandi 40 makun re rode iya kan riwayat makada 1 banding 50 berarti ko 50 makun re na cidi rone mega meto makun re ko naraka pa na 50 memang itu iya na jumlah na to jaja aja na yaro takada mega ngitama de mega matiju melana tapi pasato na yaro alarm yaro bu maka dewe masoli pe lakai arwane makokoh iya pede lau itu pede masoli arwane iya pede lau pede masoli nah sabai ya kong kepada makokoh 1 banding 7 tu ye nang kapura ci di mabain yang katul nang anak darah de kata wana he magan tajaga ini lakai ta pak mapangaruh itu ya de 3 ga janda be janda itu bahaya to apalagi tu magala mati tu toli kolek ini itu error otak nalakai tu ko itu naruntuk iya aja na to mabela mala dasar ma bicara iti ni ya kong kai ti lai ci di na 40 iti bira maga bate jaga ini maga kira-kira makolek batu ko surimuan matu akhir zaman maga rajin na ijagai wi anak makun raye pada rajin na ijagai na narone iya na de na pada nabi Sakaria bate ta mak jaga anak pak waktu nana la Maryam na tilo bolana nalacak kami matota na patama kamara na panalacak pangumagi aja nang kakamara di kajandela na panali na parikanto yung goncina na sakin romelo lo dia muasutu mepi patamangan rin na paibuka yan ang kataw mapiara na dara na katani gonci kamara na de nasu iya makukuay di piara na dara ele gonci motor dahil meto atap jokan nih itu jadi itu penting wasiat kami tajagai anak jagai maka raja itu pak yan tu ampai ya itu pak doa ngan tuli upak koli ngan kita baca bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli baca kapitu ko ile apa kapitu ko mangaribi yan tanya po Allah taala jagai yang ini bijak teman rasa baca ya bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli bismillahi ala nafsi nasabai di mi poghe aleku wa mali wa ramparaku wa ahli nania keluargaku okomidi utiti nah ya kupong Allah taala jagai tidak pernah lupa ya kini me jagai lakai tak makalasi de ini me jagai baini tadi tulai ina tanya pong Allah taala jagai yang iman rasai maka amalkan itu tabaca ro pak dongang ma ponco ibu ya tapura mas sampai subuh baca ro bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli ya pak jatangan ngelewe ya pak jatangan waram parangi ya pak jatangan keluarga ini mi pemurusukan atu dega tu le ku tanya ini insyaallah mamada itu
Iya na nabita iya na tunipalalang na itamana sini na pacalang yung kilala na naraka. Iya na tunapatu-patukangi na kotoro nita mana to sini na pacalang yung kilala na suruga. Tapi ang kalalang malomo kalalang malomo marepo pala bangi ang kalalang malomo kotomelo salama. Dua, nomor si di syafaat malomo. Yang penting tak gangkulia ngamoy. Pekuicara na nawa dilolong syafaat na nabita. Pekuicara na nawa dilolong syafaat na korangi. Tau sahakang imangaji magtaro na mo si bari si misa sa tabaca. Alam memang ikora tataro ko romejata maka datata kalau tudang ko yo mangaji. Na mo talu bari si mitabaca na patatutu tabaca magtaro. Yan nalatto si matu parewa si supaya setiap waktu kita membaca Al-Qur'an. Insyaallah. Syafaat itu apalagi ko tapra suratul mulk tabaraka palin rula dayat oleh kubur. Makanya Nabi surah Al-Munjiah. Kemudian syafaat na tau pandrita maraji-raji tu ye. Na sabat tau pandrita mi sapa ni gaya ko bansa nakit tanya apa pacaramam madarin tu ang kataw maka dapat ustaz tamakamay suruga pacio ka tikwila na tanya pije ulama ini na mo alewi tam manasato pa iye ang kawansa na gurutta wali-waliero gurutta saada sengkangi guru tak Kiai Abdurrahman Abodale. Apa iya patu nama sah kawalian na tawe biasa ko mati. Iya ko tuwe dia pernah masalah dah. Na sabab bangsa na aku iya kak belum tentu. Ajak ka magimpe kak capak na. Ento. Iyo po yaro guru tak manasay kang kamadece na mate ya ayat terupurai maka mana satu salama. Tacuri salompe na yaro pulo ko na bitero. Tacuri ni. Makanya tiap ko makanya nakada guru tak kali sidendre deu bata-bata yangin na sama magay na madece rola tu capan na manasaro salama iya di pacaramay makoko balutan tu ajak kamalau gimpi paji manca justas capan nakada mantang ustaz Muhammad Rasulullah innalillah lebih ramai ko makale mantap parema daripada makale mantang ustaz ya na mantap parema berarti paji parema ya ko makale mantang ustaz biasa manca justas paji ni makoko palai ko makanan teh ustaz bawang ustaz lasuna desi sagagasan itu iya jadi itu penting makanya guru tak apa sih sumpungi kiringan Fatihah ilawi syafaat na nabita ilawi syafaat na tau pandrita pangkat tu syafaat tau pandrita ya ko deno koroko pianata nang kabon hatta makun rai dua pasang pajang syafaat tu ya tu tapi ya korone mana sabara ni iya yana tu ampai ara itu dia tu na pacu ya sanna kosan na makun ko wana na makun rai arone itu indo na itu na pacu ko kesan na makun rai na iya ko arone na ya sanna na ambo na tunong rai pacu iya jadi binanya tu itu ampai anak makun rai itu luar biasa itu iya papa salama iya ko dia tu le mole ro jalure deto tu le sapate ang kato walong-walong aga asumbangi ajatis sangi makadani katau taling usaha kati aro tau taling edeni sangi makadedi maling yan aro bawa pa makadeni nabi tanigi dito masidak kadeni sangi ni katau nasidakai tau isidakai deto ni sangi makadani kasidakai napai malala lo pada masar ni jempu lena latu pada masar aja tak ada timbang namo iti na loko sirat al mustaqim deto apa napai malala ni jempu ide nabi tamakala angka tahu napai malala lo pada masar ne jempu ko malaikat kemudian dibawa ke ila rafiqil ala ukun rakamina matandre maka de siban nakigo na fulan bi fulan nang kejayano na aku siba malala magna tapat de bawa maka de malaikat jan musapai nalai pong Allah taala nati lekon rakamina matandre aga malane rote masumbang ina denis sangi maka de ni gato na sumbang tau isumbangi de toni sangi makalani ka sumbang dan nigare cara nang katu baka pala korata macawe talipong ibad ustaz na ang kagana ayati mo kutu kagana ade na mampu kutongka tarunia wajah ikan tin na ulang-ulang aja na tapodangi makaliya wajaran aja tapitanga ni ganana ako tu wajaran aja na tapasisa nga salasay matu nana masuma psikolog korok sirunto ko palawangangi denang kaniris sa makali di bantu biasa iya naronasan nabi tau masumbangnya denis sangi makadani tau nasumbang tau isumbangnya dia tau ni sangi makadani ka sumbang iya na tau nasa nabi tadi nalatu pada masam ni jampu iya poko mapasi pulungan ayati ngina panaling ngapal lo na panasoti lay balender mo pa yan meta mo palay jammu itu iya tau sakan nang kasi de pasidakata de napita aja na natawin ni sangi tawi
Ini narahasiakan. Iya. Jadi saya kira ini penting saya sampaikan Pak Bu. Jadi paling pokok ko ya sampajangi tala Pak Bur. Ya kung ka masalah tak langsung mas sampajan. Nah kamu jasa sampajan sunamu telah langsung malah wa jenne ta pasuku-suku jenne ta napaki mas sampajan don raka o kuilalan na sampajangi tilaw. Aja ni saliwan na. Apa ya ku saliwan na sampajangi malaikat isin murusu na pura ni surusu po Allah taala jadi matangangi mas sampaja suyuki angin law meman ni aja na lapakang ilila to ati paki yan na riasa sampaja sunahaja. Iya. Sampaja ni ya kecuali waktu-waktu dilarang kaya waktu nyateng ya tengi ko pura sara aja tajamay ya tengi ko pas mabuatan mata naso ko tangasoy ya tetoki ko mubay mata naso ka menre na sirapa ya namuan na selay na yero tajaman ni iya iya ko tangaban ni tapesa dinang kagaga ta chine maka malada taharapkan sampajangi o kopi ro milaw aja ni saliwa sampaja pa bega to pura pima beresala na pamilaw ay makunruyat apa malaikat situ murusoy apa kami si pisi bawa sini na lapor yo poko masampajangi na langsung di sifat bicara de nagaga parantara tilaw meman ni langsung na patayakini maka na natarima po Allah taala aja taka na nang kalinga mo gajer de na maka po Allah taala ko kakapamasa na takumonro ya ko nakapang aci de taku madeci na idi minon roy ya ko maka de natarima po Allah taala insyaallah natarima itu kuncinya. Ita kapami menyelita salama aja nanti ditomak gare-gare kemudian penutup yaro nama kadaka pas sidak ke makero tau sakangin nangka amala ta aja nih pita manangi paya ko malak pita itu marak jimo pai pakai selama iya makanya kong kagaga denis sangita wena deci ni piga di toko masyarakat kepala desa ustaz camak gaya ko may sakangin nangka amal rahasia ta di kaga tau misalnya mako tu nabita angka tau buta na timpu ko pasa Yahudi na timpu ya naile kasi lo ni nabita panrek di kaga misalnya lo maka na nabita panrek itu amal rahasia saha kangin angka deni sangi tau aja na pita malang hajianu siratu wajianu kamana aja na saha kangin angka deni sangi tau iya kemudian upasangi saya sebenarnya di malam ini juga mengadakan penggalangan dana untuk Nahdlatul Ulama. Jadi makanya ketunak celeng apa Bu, meladang pengak nasabah itu yang diedar. Itu untuk pembangunan NU Center. Di situ menjadi istana Ahlul Quran untuk pengkajian Al-Quran dan hadis. Itu bimbingan dan rencana juga untuk perguruan tinggi nanti Nahdlatul Ulama ke depan. Jadi menrek nitianna tapi itu tidak ada bantuan pemerintah, itu kita pakai swadaya. Jadi tanah nawak kepekeng tawe ya noruyon rimak bangun. Makanya ada penggalangan dana itu tidak dianu Pak Bu. Angka kuponnya tuh nanti saya simpankan untuk Pak Imam. Ternyata untuk iya, tapi itu untuk Nahdlatul Ulama. Jadi cuma kebetulan mi YSW diamanahkan untuk mengurus NU. Jadi bukan pimpinan, tapi pengurus NU. Jadi angka koro 20 talu ulang. Jadi kurasi ulang ni si taungi. Tapi angka 20 sabu si ulang, angka 30 sabu si ulang, angka 50 sabu, angka 70 sabu, angka 100 sabu. Ini manibawa ya ku ya 20 sabu belo tala si ulang matu ko kupon na ro tala tako na po imatala. Kamu nomor HP na ko hindi mani kemampuan tak. Ya pelik ko deta sampai tilodo nga bawan. Mudah-mudahan dilancarkan. Nah, sebab target maka dia 20 talu lawat di salah satu pembangunan bisa ditempati untuk pengembangan pembinaan Al-Quran dan hadis. Jadi saya kira ya ro pangolongan ni mamagi-magi na pabaraka ipo Allah Taala terutama keadaannya makokoy sapakan jaki. Tanru tedong ini sering kena musibah banjir. Iya, ilau do manangi, ilau do ngangi anak-anak ketilau do pak kampung. Ini penutup untuk Bu Imam. Tugas na imangi ajak tasalay masigi kode tilaw doang ang isa na kampung ajak 2 waktu pura masampajang isa si ba masampajang subuh kapangkatu ang kapoto imat di chow si jay mande kalalo ima masampajang sunamo piti dapat dia nilampuin ade ajak di imangi mondre-mondre ki cede ya ko subuh mondre-mondre ki masuk iya kaya ko made manang ijamata monro ki jolo meki matin romatu talu tu tau sitongan na denawa di masih matin ro nomor si di kepala desa nomor 2 imam nomor 3 ustaz
Itu aja na masih Jawa Tinro. Magay ilaw doang ang isa na kampung tilaw doang ang aja na tilaw doang aja na tilaw doang ang ipadat rupa tau sini na pakampung na baraka na salama na madeceng insyaallah na pacyuki salama. Malaika pa di milaw doang ya ko to milaw doang aja di anak tabayi milaw doang pas salama anakku madodolak da akadaki anak-anak dan keturunanku supaya po tadi na betah. Gitu. Iya, itu ya. Ang kaki pada hadir madapung ngarilalan na yon Roma berakae. Peringati wi di peristiwa maraja. Ia angkai purana alami langsung alai malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si kira-kira ko toma bicara hakiki maka dayaro alai malabina Nabi tak telu agaga namancaji apungan na meraja. Nomor di Pak Bura sara ini nawana Nabi tari gau angkana nakan na dua telu masalah. Ya rega boleh dua telu masalah. Yang kedua ale malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lai pakai saiatinna nasaba angkana ipitang araja kuasana po Allah taala. Itu disebutkan di dalam ayat linuriyahu min ayatina. Tujuan utamanya Nabi ipameraja adalah untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Nabi Allah Ta'ala. Jadi Nabi itu Nabi dengan kania cerita. Iyo pun Nabi bilang na cerita minaraka, na cerita misuruga, dengan kanaitai secara langsung. Tapi Nabi tak mapamulai langi pamulangi letuk langit ketujuh sampai ke alam mustawa, kemudian naita suruga naita ranaka, sinin na pacalan na suruga pacalan na neraka, sinin na totamay suruga angka mana pura pitangi malay-malabina Nabi Muhammad SAW. Tapi nabi-nabi mak dioleh de gaga deni pitang maga neraka, deni pitang maga suruga ya curitammi Nabi Musa na curitammi umat na nasaba denitai. Namun manihan Nabi Musa sifat bicara langsung si Bapa Allah Ta'ala wa kallamallahu Musa taklima. Tapi denang kanipita suruga detonang kanipita neraka denisang Nabi Musa maka damaga pacalan na neraka lecuri tamanam. Tapi Nabi ta na ceneri suruga na ceneri neraka letu langit itu susungnya bahkan sampai ke Sidratil Muntaha. Ia naro alai malabina Nabi Muhammad SAW lai pakai sayatinna naipitang kekuasaan Nabi Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, yang ketiga, aga tujuan Nabi te pamiraja, melo iale pakakasa na angka napake sifat bicara langsung si Bapa Allah Ta'ala tanpa menunggu waktu dan tidak menggunakan perantara. Apa angka dua telu Nabi pakai mo pa malaikat, cik di Nabi pak manas saja na pakai malaikat, waktu na milau tulu langsung lori Bapa Allah Ta'ala, yang dari itu alena pangulutan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kisana yaitu wattuna Nabi Ibrahim itu melo lai tunu api malaikat na tumapat di ulu nasaba naite makana mangi je Nabi Ibrahim natan nangin nam rasa je melo itu ternyata Nabi Ibrahim tania malaikat na butuhkan tania aga pala nabutuhkan pertolongan na langsung po Allah Ta'ala. Iya na tu pas melo ya dempar Nabi Ibrahim tama api na bacai hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka dari po Allah Ta'ala na podang api kulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadi itu doa Nabi Ibrahim. Maka dari tahu panderita itu ya konakan naki natuangan na angka aga-aga ya kita uran na rekona solangi ki baca ya hasbiyallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Baca ya ipo Allah Ta'ala miyunrui milau tulu langsung iya narunah kada malaikat utan nyeje pala iya Nabi Ibrahim langsung aku po Allah Ta'ala mangilaw iya to narupas sabaran Nabi ta ia lengi pakak kasa aku po Allah Ta'ala tanpa menggunakan perantara malaikat ya pak iya tu sampai jange sifat bicara langsung isi po Allah Ta'ala. Jadi ya komelo ki sifat bicara mengilau langsung ya sempajang iya tu lengi pakai mana mau paproses iya na tu ampai dinawat dingipo lolo na tayo mas sempajang. Maka dia Nabi tadi kini yang kalabiran na mulai birang itatong arua pulo na taong oku yase na naraka api jahannama na iya polo yolo na taong masampadang icicang.
Ya natuto to pasabara ko tako ang kanandro ko isi masili na tako na laggay ko to masampayang aja tak barungal layoloy tapi tay laggay atoy pulau benring magay karena hakikatnya kita berhadapan dengan Allah. Iya. Jadi ya to na to ampay ko to masampaja din awad dito ka jili-jili. Paangka to masampaja ni tamana taw lalo. Lima ko matan. Sampaja ro naisamana kada ni gajero naisangi atau ko apalagi ko yolo na pinte masampaja lalo itawe ta pamako na nupaki te aja iya parentana na bita iya ko to masampaja ita yo onra suju iya panalete pakita la ko pak jalo ko to masahada na ipake do pak jalo ipalete. Jadi tanya non rasuju ita tapi ipalete lo ki pajalo iya mikoto ko yolo nakabay masampajang aja ta cukup akita lo ko ki kabay makiro. Jadi itu ko sampajang kemudian iya na sampajang parenta malakat istilahnya malakat demi metoga aga kewajiban mutlak mesti jama kecuali sampajang iya ko haji kata mampu ini iya puasa di seitolai. Jadi apa ya ko din ulit mapuasa wadi sanawaja pidia mapandre taumi iya sakka wadi wajarangi wadi tawe wajarangi ko sakka puasa wadi to mapuasangi kakam mahatau mate tau matona na din na selesai sakka puasa wajina anak nama puasangi namanya qada puasa iya kemudian iya rolelangnya sakka wadi mani tolai haji wadi ganti ya sangi badal haji tawe haji ngangi tapi ya sampayangnya dia na wadi ya kene wadi na magampay po daba milakay makalalo no madompe na ya masampayalo ko do patuju ko cicam de na cocok ni nafsi ya ko din rule jamata to tudang de rule tudang eliu ki ko de tu leliu isyarat na ipake ina ro sampaja tapi sitongan na to hakikina de gaga sampaja tudang na sabab papena dingit tatomui watah kalewe mitudang apa iya ro iba yang kamati le rokok iya ko isyarat makomati itu jadi itu sampajang sitongan na lahiran na mitudang tapi hakikina tatomatuiha iya ko isyarat ipake sampajang isyarat liu bawa mani makomatuiro iya jadi dega ga itu ya sama kala sampajang wat ding itunda de mesti jamai iya ko de na to sampa aku watuna to laiwi aja na watuna nyon jamai kadaan nasanna. Jadi itu sampajangnya peraluna. Deto gaga pakasiwiang na surang agamae wat di icalla na kan nalalat tamato icalla na rekodena jamai wija-wija na kecuali sampajang. Ya kodena puasa na tanah dia icalla tamato na tu alena matoti kan rusuk. Dena pasusak ka alena tanggung jawaki tapi ya na dena sampaja wija-wija ina macuy tamato na tanggung jawab. Lakai makoto ya na dena sampaja bainewi ti dito na kan nalalang. Tapi aja tak kada ita sana ipatamay naraka lakay nagara-gara din na sampaja bainena ilaw mi pertanggungjawabanna iya ko de nang kana pangajari lakay na manrasa ki yo ko purami pangajari ma sampajangi tanggung jawab ko tukoy di lino akhirat ka tu bertanggung jawab iya ko to lidaway na cia mas sampajang hidayah na tajang iya betul kan na di apa ya ko to makada na din na sampaja bainewe tameranaka lakay angkaratu nabi tamaranaka itu nasaba ni kajero nabi dena tamasala bainena nabi no iya tu nalabu talalino nasuremen de anamelo anak nama ko to jaja takada apa angka tu pacarama dia usapaka itu maka denang kamakunrai baine dena jilba tameranaka lakaina dena kwaro iya miko dena jilba dena tuti aurat na bainena gara-gara denang kan dinasehati ko lakaye yaitu lakaye wading maranaka karena dia menyia-nyiakan amanah tugasna pada miko kepala desa angka yasang amanah anggota dewan angka yasang amanah orang yang diberi ilmu amanah itu untuk menyampaikan ilmu semua dimintai pertanggungjawaban waramparang makototo yakutan amanah tasakamay magampang itu warang perangi si pasaba waju-waju matau-tau ngayak ku tanangit na siapa sa sanagat tabo iya kaya gitu iya pakutane tu jadi tak jana tu ampai maka to pandrita iya nang kapakiamu langsung mu pakai mas sampaja langsung ijo mu pakai mas sampaja pura pi mu pakai mas sampaja napa pakai lobotik
Iya, pakai jolo mas sampajang supaya yang kebarakaan dan ada pertanggungjawabannya. Iya. Kemudian iya ro nabita nasaba sampajan na terima berarti ro sampajange iya kotomelo na sipa bicara po Allah taala asampajan ni asampajan kotomelo sipa bicara nasaba iya ko pak dongang metamo pa prosesna iya na tu ampai sinin na jama-jamange angka mana lari lo ko sampajange kegayasan angka gaga ya cinnai yasangi sampajasun na haja iya ko bingung ni ke ganaji ijama iya gaji atau dua pilihan angka yasa sampajasun na istihara angka dosa yakibu angka yasa sampajasun na toba ngere madodo-dodo ngita pa angka yasa sampajasun na mutlak ini kere jadi ingka mana tu sampajan atau pura mak jenne angka sampajan sampajasun na jenne to tama masigi angka yasa sampajasun na tatul masjid to melo joka angka yasa sampajasun na musafir magi na to mas sampajan angka mo pa dongang lo nang kana doa musafir bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Ia tu pak dongang ia na tu pak dongang talun rupa aja tak pasti sumpungi pasarangnya ro talu ya pak talu pak dongangnya tu coba cicemi baca sitongan talu itu bismillahi tawakkaltu ci di pak dongang alallahi ci dito la haula wala quwata illa billah ci dito ya na tu nak kalap to pandrite bismillahi tawakkaltu alalan no alallahi akatana alalangmu la haula wala quwata illa billah rilalang alalangmu supaya dia sombong telu tu jadi kerja bismillahi tawakkaltu nasaba asanna puang Allah taala unrui berserah diri alallahi puang Allah taala miwakatai iya mananna ya melo jame di itu puang la haula wala quwata illa billah de gaga pakul yang aku sangadina elo ulle tamanang ipo de itu nama abo te kolalang iku ya tu na baca ya nang katau maka mangoto pa maboka de mina dalami ya tu doa musafir iya iya na dalami mo ya tu doa musafir de na mabo perjalanan iya biasa pamaboka nga mamaboka nga mapasawa mapadi ulo makapalawa ito mabo uruntu manina kada guru tadi mo baca do musafir maka apa lau baca mandari lalu kata lu baca nampak joka nasulo kada baca gere baca kada bismillah tawakkaltu ala la ilaha illa wala quwata illa billah sasala memang ni dan aku tu baca baca bismillah tawakkaltu napa ko betungan na apa ngolol ya ko makadano alallahi tanyana ti ko jokai po Allah taala patak di memati alimu napa ko alallahi sarahkan alimu lori po Allah taala napa mo baca la haula wala quwata illa billah de gaga elo ulle ku pongi may talalang melo la maka jala lang o to makoy ma ipangolo ni la haula wala de gaga elo ulle ku pongi di itu de gaga namo ato mangoto 20 jadi to matak ko makan ja itu pak dongang ni ya miko de ni baca hais mabuki itu tapakan jaki jadi dia na tu nak kena tahu pandrita de miji tu mu pakan jaki bate mu baca na iya tu pak dongang ni na malaikat tu sitongan na iya na dampingi ki tu malaikat ya to na tu ibaca ko to melo joka na to mitau terlambat ya tapi angka tambahan na maka dia ko to bunga starna na maka dia na cipi-cipi ni waktu ya terlambat dia ko makie ibaca ya qadir ya muqtadir baca tu ya qadir ya muqtadir dibaca ketelu nampaki joka tapi sementara dalam perjalanan itu sikir dibaca ya qadir ya muqtadir insyaallah kita akan sampai tepat waktu itu apalah nih makun riku dia tak apalah ya maka dabam ya qadir ya muqtadir iya koto terlambat iya biasa upake Pak Bu tapi aja niat tungkah iya biasanya tuh stase komelo macara mana kalau terlambat nih biasa pakai niat tuh pakai tuh ya qadir ya muqtadir lauki mapin rebotin nasalaiki tahu baca ya tuh masa mamu itu letuk mau barakai iya tapi aja tuh si ton romaleme-leme na pemakala sama mui iya tak gangkul yang sesuai kemampuan tak ya roh jadi baca itu ya qadir ya muqtadir ya besok pakai
iya waktu nama ti guru ta almarhum almagfurullah Kiai Haji Sanusi Baco nasabak matengah kajo ka pak matengah iwisang melo manita te ruwa usalay bolat alhamdulillah tate 10 dapi jupandang tate kurang 10 5 menit tate ruwa usalay kulo alhamdulillah tate 10 liwa cedek lau dapi jupandang lewat 3 menit lau letuk kubulan guru tako kalapatiga dena nang ka ule dapi waktu makoro sabaya meto miro biasa baca jadi nama kada mudah-mudahan dapi alhamdulillah jam 10 bisa sampai dena ganna 2 jawo laju pandang tapi makade guru ta dena tu dipake tu mako biro dalam keadaan darurat dipakai ya tu ya ko makadai mana saya biasa ko pasawa malah lupa pasawa ya bener dipake kok maka dari Melo nih terlambat baru-baru saya dari Manado dari itu sempat sudah lewat 20 menit tapi pas letu menre pasawa itu tuh nih itu zikirnya itu jadi maka itu barakah guru itu luar biasa itu jadi maponcom itu ya qadir ya muqtadir ya baca tapi baca rona bismillahi tawakkaltu tolepang laisarahkan ya level lokupong Allah Ta'ala napato makada Allah sinin ya po kumana midi napato makada la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyul azim digaga elo ulle ko kecuali elo itu jok kan insyaallah yana tu nakra to pandita namun akan naku musibah itu na marigagan keti baca yati ampe kalau ka macarama mak balaka jadi yakin dengan itu jadi itu ulama-ulama kita menyampaikan itu aja dibaca bawah paya kola palan nami maka bagi bismillah tawakkaltu ala la ilaha illa huwa namodah koro maca to baca ko yan itu yan itu perbedaan naidi nasaba angka hakikin pada mi sampajangnya pak iya na baca di bawah apa itu sampajangnya telu as-salati anil hudur as-salati ma'al ghaflah as-salati anil ghaidah kan telu angkat itu pandita maka depan as-salati ma'al hudur as-salati ma'al ghaidah as-salati ma'al ghaflah kemudian as-salati ma'al anil ghaidah jadi itu sampajangnya pak anil hudur mapa hadere meringerang angkat itu ghaflah kaya sekejili-jili mapa mulai kata bere dan kena meringerang nih latu mabere salaman dari lalu nalupai kada pura nagajir matahia deh pak itu jadi atau make itu ko masampajangi de na berubah akhlakna apa iya komeki makan ja akhlak ta paringerangi pakan jaki iya komeki mai gapalata baca ta palampiri na pasampajan na malampe bacana na baca rua pulo naya mai gaya tu apalanda apa taci di huruf ka 150 apalanda yang namo ko saliwas sampajang 10 apalasi di huruf jadi aku tak baca inna atayna ka 50 ka 150 ayat iya naro tagan rusuk kulu Allah baca ke 50 malampe ni aja mo kita baca surah panjang ko deta apalah ina mo inna atayna yang penting ulangnya ke 50 namanya ganat itu jadi apalagi ko angkat surah ulang-ulang ko to kan susah alam nasrah iya ko napoleki amate ang mati lakay mati anaya to nakan naki musibah la itipu ki maga pegay baca alam nasrah la sampajang Quran surah al-insyirah lay mudahkan tapi taulangin katu ayat yulang inna ma'al usri usra yulang itu jadi usaha sana fa iza faragata fansab wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab yulang ketelu dia mereka jadi kan wa ila rabbika farghab ipangulumi matu ko Allah Taala saya itu dijasahkan dengan 2 pengulangan alam nasrah laka sadraka wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak ulangnya ketelu wa rafa'na laka dzikrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab iya tapi aja tak pakai ko marimangi
Maka dia matu mak mungi mak ke saya mangin aku kuli bacaan ya mi ko masampaja jadi diki mendalami tahu sahakan inda tadi mati sampajangi nabitta tu nampar sahabat nasaba angka sahabat okoma nangi masigi natwa nataro sampajana na jama sampaja sunna na yolo na loro opi masigi sampaja sunna na monri na loro kuti masigi yolo na sara kuti masigi yang parang ko nabitta. Maka ni nabita la taj'al buyutakum maqabir aja mo pancajiki buruk longi bolam umriti mas sampaja jadi di engkai hadere okoe iro sampaja sunna imon rinesai aja nanok ko masigi tajama taparewa ilo bolata iya masigi mak baraka ni bolata mi mabela pole baraka toluri masampaja nang kabarakana toluri mangaji iya masigi on romak barakana iya tapi bola tadi sang iya supaya matanang iyon roy manyamang iyon roy ito menre boleh mamatin roy cinampa mitoliu na to matinro namakay ka bola iyon roy liu to lilala mi matanam ko di na mi matinro matana beli bola na tulin nasasay nasa kami manggiya no naalalo no lesi kan paklakan nay tau malas sa memang iya toluri masampaja apa iya tu malaika jojo pedangnya magampat tiris sa komero kimis sang yang ka malaika na magampat deni rita irasaimi miki rasai malaika kaya kabat tu namanya ka malaika iya na magampang matinro matae opitung ka malaika tu manas dingin deteksi titian gare kaya kabat tu masih matinro mangaji ngaji ni gare napay talulam patuloy si garu-garu to limakuan ni matan nasabak magay para malaikat itu berdatangan ketika kita membaca Al-Quran. Yang kedua kigawat to na to magambaca karudu nareko to masikiri madarimo maka madak baca net bilang tilang wita din na bawangi siaga ni ronda layite si kenapa karena itu resonansi malaikat. Kemudian yang ketiga kigawat to ya ko Jumat ina iya na melo na menre pakatoba kumimbara et tamamanan itu malaikat rahmat ya kutilala masigi ina makaret jing itaha tu cakarudu makaret jing karena itu resonansi malaikat na magampang ipa makare iya na magampang mapapanga ina to ampe makana bita aja na malampe katoba mo masesay tawe aga sesay tanaya ro pakatoba sesay iya ro cakarudu na sila da tahani iya yan ito nakadalap di makanja iya tu pakatok bay ko malampi sampajan na iya katok bala iya ko to makatok bapito naman ne napa niya ko to makatok ba na macala mo rupay makatok ba bato ka nesang macala rupay maraja sa day din ang kanano ya ayo lagi naman utakullah hakatukati wala tabutun na de natinro tau tau patinro mi ko matinro iya mo ko makada ya ayo lagi naman utakullah matinro iya makanya Nabi itu khutbah suaranya lantang sabak makiro yan ada ini pakwaro ay matinro itawe nasabak seluruh malaikat rahmat itu masuk kaya gawat to si untuk magapa matinro iya ko subuy karena malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang ketemu dua kelompok jadi nak iya na subuh iya na ngaji ta ko masige ta kana jolo matinro cinampa elepi itu tapi sandik masyapi magay nasabak resonansi malaikat. Iya, kaya gawat to nama ano, ya ko macharami tahu, wira ipagay perang. Iya, tulima ko ani titi ni tuliga lulu mate tuli cakarudu boy. Tanya maka aja tak kali beli si de resonansi malaikat. Kemudian iya ko ramalangi, apa may ka malaikat tuh gampa pamatinro. Napura man resubo na liu-liu ay tate serapi no to. Iya napura man resubo bura si loro matinro si makramanan ka manamakwanya mamatay matinro karena memang resonansi malaikat. Makanya maka dito pandritay pahikmay. Iya komelo ko deteksi malam Lailatul Qadar iya nanapay mga ribi mujakkaru dulada itu tanda itu. Iya. Itu bisa dideteksi itu. Iya, jadi itu resonansi malaikat. Magi pakandangnya ku balorondangnya letu subuh dina cakarudu. Lagi kira-kira makurang malaikatna. Tiga sifat telu sifat terepa deh. Dina cakarudu. Sanalaw mapangajian ngawin apa si tengah jam acara mustase si seleni menre utuna. Itu. Jadi makira
betul kan? Nah, itulah resonansi malaikat. Makanya ulama kita dari dulu makanya iya nang kabola monroi ina dena melo matinro matamu mega tu setan. Iya, mega setan. Pakanja-kanja kiwi asam pajak ko asik kiri ko tu angaji ko itu magai supaya made setan. Pa itu setan cau mato tu. Ya mi ko na cauki yan tu ampai ko to tama boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napi baca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin supaya ya malaikat ibire seleng pa aku makalaki assalamualaikum itu untuk tahu tuh orang-orang yang ada dalam rumah ya ko makalani assalamu alaina alaita na tu ibire seleng na pemakalaki wa ala ibadillahi sholihin seluruh malaikat rahmat yang ada di situ. Jadi taluti beresalangi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bisa boleh assalamu alaina ini tamai wa ala ibadillahi sholihin para malaikat-malaikat yang ada di dalam rumah. Iya, napai baca kulullahu ketelu supaya malumui dalek itu tuh boleh. Aja moto ko tatto pintu maka kulullah Allah sama dalam jadi makari matu bali bola ta ganana baca bali bola malampela dan sudah minta mambolan. Iya, itu dibaca. Cuma kami memang anjuran Nabi tak itu tu ijandela pintu na rekomelo ilabu matan nasoy aja na tama jinge pak batun na masu ni angka makada bacanya ya kursi kata makada menyebut nama Allah apa ya ko patapulo jandela taname ki baca ya kursi dia na selesai na sah itu yo pokok bismillah bawa min itu tu menyebut nama Allah pak mereka urampe ngi na sabak kehati-hatian to paye di bolata yale ripa nah to yale magampangi padahal nang ka dipikirkan resikona to makibua kamera itari WC ilalam jadi pasi boleh setangi si kamera nah begitu ka kamera onrona setangi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is itu ibu buka pintu na kamera mandero WC na ibaca ya rona takok masuk setange loke relok ke kamera maka kanja onron iya takok itu tu inale rewa aku di kamera monro iya ko tak buka IWC maloli sunil WC kamera onro ying ya na tu ampai mega tau mako kana ala sama kalele apa si boleh setange ale na tau maki boreng onro nama-nama gara cede iya butuh biasa kamanya mengapa bolaju maka bela WC ne monri maka bela lena ganggu mana mako kwai di natar ipasi bola ni jena tu ampai maka ya kong ka WC ku ilala kamarata aki buarangi dua palaca aki buarangi palaca saliwang aki boroti palaca lalang jadi nata sudah tutup aja nata buka supaya jin itu tidak berbolak-balik ke kamar iya apa angkat tu pandrita hukumi maka dia nata buka pintu na WC mu manca di WC mana gitu kamarmu tuh pekko ni kome ko masampajang ukur ilalang magani ini pertimbangannya Pak. Tapi dia tu suruh kirewa mabongkar WC ya. Rewa kamasi kayak pudangi laki ta hunui bongkar ya tu aja dia tu. Ya naro bawang antisipasi nama kada. Ta tutu ni bawa ko to masu ni lacak boleh saliwang. Ta mapi nampai buka makoro. Karena kemudian tonroi ini masam pajak kamera ta tonroi ini mengaji supaya nonroi barakah aja na pak itu boleh itu dia itu gagal rayon ri masam pajak tu dia nanti jisak dia ke serimonri dia tu ampai kau pro masam pajak perlu na tolete cek dek bergeser ki cek dek supaya manca jisak bibi mah tu ke serimonri aja na cek dek bisa biki kanja ko mega nah penikah tu hadesa nama kada semua tempat yang pernah kita tempati sujud itu akan menangis kelak ketika kita meninggal mandalari terima rani itu ke Allah na Allah Ta'ala nasabak dia na niyon rin makasige iya tu ampai masigi baraka lupo tu ampai makadaloki mabere jama supaya megay lolongan ngapala apa iya je umuru eka dia na malampe idito na may gadosata idito na cede malata idito na umuru tamapay cede Muhammad arugia ngapa tu ni jawere naman away bihe masampanyang hindi mamalay magosip si tangajang makita na may kabangkaro depi gage rumah HP kalite-lite rumah serege kumay kamana setan tomelo na mangaji magyan ng kay klamakun re masulara poncho masapeda menre manasa korangi buka itu jere tantangan nama koko agamay jadi di mitunon roy pakanjaki napa ni macaki to pak bu aja ta maca mi masapadalle pamega tu tau maca masapadalle tapi dia na maca tu kegiasan napa 10 midalle na napa nasalay
Na iya ko makukuha pa na din na di pas dia ngeli ta amal man rasa ki. Iya ko anak emiran no. Tamah kada bawa to mata riolo. Wija murad no nga buta ciwali ko. Tauleng ni murad no nga buta rapa ko. Idi na tanek ko. Akasya galo ta siaray to mate talalan na si taw. Akasya galo masyarakat burulan na si taw ngebo. Kedua, ya minagana katalu ko pure mapaboti nga pamelo masyarakat buru botin paru. Ni gere. Idi lagi tu mapahangi agama akatalu mi lo masyarakat buru kami namatan de sitaw. Maga pa bija tadi na mapahang agama. Tuki lagi nama dari nalupai itilaw jupanda makule ya minatalipo ko chapu idi na. Maga ni tu mobi. Egan nagagi pasipulu melo kimi tangka. Ang kagagi Cina ni Andre. Ang kay Pak Balu dorian itu macina dorian aku tanah nasa 100 sabu nasa iso dipaga. Padahal si di juta di na perikantong. Iya. Denan limi. Nataga nasa to memalian mali ni galu mali ni dar mali ni ulawang. Napasipulong ni sisan na mate sa puripala. Iya. Aja ta macca mi masa padal ya, macca kitu. Tabawangi tabaway sebelum Loki okor. Na sabaon ralip pa mitulino makanya nabita dunia masaratul akhir ya tulino asap-asaparan ni akhir. Jadi aja ni salay okolino he. Papalay di makala. Ya tu pak dara eko macay deno ko dara na nataro tanan-tanan na ko na dupay parewa ilaw bolamu makotiti di parewa ilaw surimun risesa. Aja tatarumanan yung kolino pa. Ya kinetis sang imaga siya na nalupay kita ko tomate na dega to tajampag. Dega pa. Namo di ustas. Ya minakadate ustaz ko tuye na mati na salasay. Idi bayne makoto ajan ta pasipul ngulawag ang kasiku mangkamani macalamat di jiran. Pamadante latu ko kamana mon risaliban. Na yetu pariasan na makun re makalicu mo mana anti-anti makalicu bu. Poto makalicu bu. Rante makalicu bu makoko isaliwan manang ni. Tadi kare rante ni saliwan na nabajujunan non roy. Napo bu maulwalo ko kamana no kolatu ang kasiku na on roto na. Tapi dito na ako taro-taro telonge dek. Aja na tapasilapo ibo kolino. Takiri-kiri nga nila sorry mon resesa. Masa gi ko mati, bani mon rime tu malay. Ken rilo de nak bayi nila kay ta ko mati. Tuki lagi melo mak bayi ne palay ko mati. Law palampura memen ni. Namui di makunre makoto. Aja na mati lah kay terimo tu. Pati to ni bapak ni. Ganda si ulan na pendek ko Facebook Sudah 1 bulan yang lalu bapaknya meninggalkan Yan ang kanaduda makomeng sabar say nasa makasih Anyo. Nire. Dia gaga pak cinang pa nalupay kita Jabatannya dia gaga. Dia gangka na. Iya ko mati ya dia gaga tau melo taruh gang kedua peni. Dia gaga. Paling ngasiwan ni makadalam na nakabongi ki. Setelah itu semua akan orang melupakan. Mungkin menangis hari itu tapi besoknya tidak. O ija-ija ta itaja law pasiaray de. Yanatanya hidi macatuo man rasaki. Ya ko sampajang renung siya kana sampajang jam palingan sekian ribu rakaat. Dia na mungkin kita tambah ko mati tapi ako pasidak ka masigita. Sinin na sumbangat tatama ko masigi. Dia na pa aja ilulong agang kakamalin. Iyan itu mananong. Makanya itu tomate dia itu gaga melo na pigaw ko rewa so nga di na masidaka. Dia nak karami ka umrah, dia nak karami ka haji. Magay na sa pahala yang tidak pernah berhenti sampai yaumil qiyamah itu cuma sedekah. Masidaka itu apa enak ke gunamu itaw tatay jala. Dia mungkin itu sampai ko masumbangnya aja nasigi masigi tonri masumba asumbaki ko sumbatoki ko sumbatoki apa yan na marutungi yan kamu patatajang ko ko narutungi tayo lo kamu pa ko ditajang. Ha na si rupa mi. Ya di apa ikong kataw may bagong masigi na may gawong masigi karaja nung bagong masigi ya ba na ro mo padicing he ipa jadi cing to niya ro he alito niya nung padicing ro supaya megay onron na palam itu mula lu may mamabago na iya ko yam itu masigi mo ako naruto ni tede nagatawa mo ya opo kumutala imaga man ade gaga mon ri makarano ko itu pa pasidaka itu kanjana iya ko puasa imi ko jamay ya nalaba-laba ni to sukuru mo ko itarimay
Pak iya ya kam atau manre andre harap Pak maka dia nabi tani ding tau manre andre harap 40 sona 40 ni tolak Pak dongan lantuk balus salat wa 42 yauman mania iya na law galungen nete talo iti na parewe law bolana na dadda ibaine na panabukang de gagal latu alap patay de diterima na 30 meter sona tema puasa na 40 rosona de diterima magani iya mapatika kaya di itu nah dia nama gampang Pak ya nanti sampai kong kata melo mangumrah tu lu perhatikan tanya aja pokok ena pares saya tahu toli kopor nami magani kopor magani melo ibokong aja nah iya tu nama kai gandref koro makai ka baju balu iya rojo mu pares sa deto ga tahu me wasi salah Pak makin nabi talaya hilulil muslimin ajah jurahahu Pak salah yalin ya naliwang ita lungos de musewa dan nabi ta masakarak ko law kama ko syari nabi ta makala de utarima ko nasabaan ka si kampo mu de musewa na pura manatal naliwan na rotal lungas magani jadi melelo mangumrah lo ki jolo sapai roto purete wasi salah ta sia dampak pura mana pina paki joka iya kong katoi lo ni makalabbaik Allahumma labbaik nakala po kana tala la labbaik kalak de ka muli ko loko mai magan ni nanti kaki iyo po ko mapaci mana ni Andre mapaci pakai mapaci waramparay sa kaki ay joka ni iya natutaw magampat tari ko lawyok yolo na baitullah nasaba si runtu iruh na si bawa bapak na ababar ruh niga nur na nabitta iya na to ampay ko to masampajang natako ang kanang kato na si sumpungnya tu tapamiti way mata itu ang katuto lang kato masampaya to melo tari na jeje tari ya jadi titi ide na tari na de na si runtu ya toko si runtu inanapay mabuak kata bere masime maninyawana nasaba si runtu iruwe si bawa bapak jadi katunang kato masampaya na to tari ya ko tari ki aja ta masih rokok ya koko ki rokok na pole ya ro tapi tay rokok oh baca makoli-kolin subhana rabbiyal azim wa bihamdi nikmati itu karena tangisan seperti itu dirindukan oleh para malaikat dan Allah ya ko pura ya rota sapururang ko watak kaleta tilaw barakan de nagis sa pinaraka ya to barakan itu tapi deni atung ka tu makko manibate tu matu ko masampaja ni melo ni pade denul Allahu akbar de na pada tak de nasaba de tak buka ya toh aku tak buka ada waktunya itu dibukakan angka biasa kotogi sampai sunnah kotogi sampai perlu mandari to makomo de to nya sadiga de to ga ngera de to kan tapa masih bawa nyawa si runtu itu tak buka itu yang disebut dengan sir rahasia itu nikmat yang begitu-begitu Pak dia nambah biasanya 20 sampai jatuh mau Pak kong kecicang tapi ya kau tahu makan jak betul nah gampang nampai mak buah ketak bere si sumpu memang nih Pak yang mak itu Pak ya kau makan jak mi Andre makan jak jene makan jak pakaian ni pada itu pakaian kita pakai masam pajak aja je nasam barang ya kau Pak bere cale aja na jolo Pak biring-biring pakanja-kanja kiro lipa sapa-sapa ya rumah kada mapacito ngangi iya ko pula bale aja nah mabaluka maki to makala silitere na dinagan na silitere sarona na yaro yaliyak bakeng itatta itu haram nasaba haram ligay rihasan makin nabi tenang kata mali pakai 10 dirham nalyangi na sira dirham dihalala tapi ang kasi di dirham diharam na napaki masampajang itu pakai ngi makin nabi tadi ni tadi masampajang dina kana nabi tadi na sama kalami dini tarima asa sampajang tapi dini tarima mati kaki tapi to mau pak natukong kasampajang oleh pabetuh yan tu ampay awa pasapasangan iyero sampaya sunna duha idon rakangi pamulawat aja tasalayar sampaya pamase ya tu mana sahat desa na nabita dari Anas bin Malik had desa marfu to pa yasangi marfu disandarkan langsung ke nabi dena ko sahabat makin nabita na nigi tau mas sampaya sunna duha ri pamulawat na bacai ayat kursi aka 10 sesudah Fatihah rakaat pertama na baca qul huwallahu aka 10 pada rakaat kedua iya tu tahu pasti nama sipong Allah taala aja tasalayar tapi dua rakaatnya dinepa tajami misalnya maka tete pitu tajaman ni dua matu pitate tete arwa pinapa tambah dipisahkan ya disebut dengan sholat sunnah duha di awal waktu sampai japam masih mematoha
Jadi tania sholat suruh tania. Ya kok sholat sunnah suruh depa tu natama duha depa. Jadi pas awal duha, misalnya maka dah setengah na pitu natama na awal duha, tajama ni. Langsung tajama 2 rakaat. Tapi pangupuna pa tentu ayat kursi rakaat pertama ke 10, kul wallahu rakaat kedua ke 10. Iya. Deto na meta de cinampa. Pada itu kau ni Jumat, ya nama ni Jumat tak pura masam pajam mangaribi. Aja ni dok tarewa. Ya kau meki rewa, pari-pari ni rewa lau bolata. Napaki masam pajam sunat tahwi ni sakratil maut. Tajama memang niar. Ya nasu mangaribi Jumat, napura ni masam pajam mangaribi. Akad deni jami rodon rakak. Pangupuna tu izazul, akak 15 si rakang, 2 rakang. Sampai jas sunat menamo mangaribi, mondrina mangaribi tapi diniatkan tahwi ni sakratil maut. Maka di nabi tanigi jana sampajange lagi gampang ni amatengan. Yang kedua ipatajangi ki burukna. Yang ketiga malomu inola leten nasiratal mustaqim. Iya. Ya tapi bani jumami bawa. Mega tu sampaja Pak, sampaja. Apa ya tu sampaja sunnah narampe mana tu pahalana, narampe mana. Sampaja sunnah patan raka yoloro na loro patan raka ngimondri na loro maka dia nabita. Dia nagis sa kwa pinaraka. Yang kedua sapatan raka yolona sarak makan nabita pada kalau ko umrah ka cicang yolona mangaribi ya na meloe imonrina mangaribi yolona isai imonrina isai patan raka pada ko masampaja patan raka pada malam Lailatul Qadar berarti pada tu sak rakaat nilainya itu patan raka imonrina sampaja isai tu ko melo rekek yolona suwe masarola bina yalino lololisa sampaja sunna suruh ena sanabita pada kalau ko umrah si bawa ya katallu tamma sempurna maga tasad di kotolong mangumrah na to si bawa nabita akatalu si bawa nabita mangumrah na sukuma nang umriro katalu maka nabita tamma sempurna betul ngana suku umrana akatalu si bawa ya kutulle masam pajasuna suruh kaya ka betul ya ro masam pajasubuki si bayi mangi mak berejama napa dini salai masigi itu monro masiki ko masigi tama pi betul suruh napa jama 2 rakaat waduha si alam nasar pangupuna angkat tuduhan na khusus jadi itu anunya tajama ya roko tak kakule ko tulay ya ko pajama Pak maraji kasi Pak angka zaman na ibu-ibu emang dari to maraji ngapaya ko sampai jasuna isra tubuh dino di parewa lo boleh mesti aku masigi ya miko duha wa direwa awabin wa direwa sampai jasuna na lore wa direwa wa dingi parewa tapi yang suruh ndak boleh komiti masigi tidak meninggalkan masjid maka jalan dati jama ko ramalangi ya roh yan ang kapacara masubu lay palay ele napalay jama ina sarolanda ki siya gana wajah tay ko lay umrah makukat 30 juta ya 34 34 juta ikali telu asera pulona 102 juta ina iya kene no ki pui mana ki borang spanduk ko tiolo makana nigi lo masam pajas subuh mabere jama dena sale masige ko dena tama suruh la yelengi di 102 juta na napai tate 2 bani napan no masige tega non ribu malete iya magi karena pahala ya iya sampajan aja tasalai dia namo magaret patah terutama di makun reye pa angkat tu idi makun reye lampu merah ta aja lalo ta capa apalagi ko tiseng kada denang metta na dapi waktu na macarepa aja lalo ta tunda-tunda sampajang aja kamat tamay loroy de pata macarepa na tama loroy nako tate si diliwa nampe mema sampaja ta pamacarepa mesti tolay tu sampajang paja ki matu macarepa langsung takaba ya sampajang loroy rona ta salay hati-hati ki bu hati-hati ki nah sana deu jami macarepa kak cocok ni tapi mudapi betul nona nalai kutu matu nala pa emakun na kada selesai pijama kun apa kak masam pajak dia na sempaja apa dia ka purana zaman makun raya itu na pura mabisa pan memang patitipan ni pura patitipan ni memang nasu pura manasu mesi panoi nasu pura roma tu mesi masasa pura masasa mesi madako sasa pura ya mesi mapel pura mabas mesi masari pura masari mesi rewa manasu pura manasu mesi manre batu 60 pan ni dia ka purana iya ko makadaki selesai pijama ku dia gagah dia natanya di selesai kang dia na selesai iya dia mento gaga si itu roane dia na selesai na pole galung emaga kaguluan na maninala na liu gaga purai moto imatu ko subi dia itu na rewa pakata yang kaguluan na salai bawang
lipa na ganapya bawang ko tuhado na nataro bawa makunre man mo to pataching ina pala to ampay de metto ti di makunre ina liwa metti ti gan napalang ilolong liwa ya gan makada nabita may ka makunre kilala na naraka chocho ni nandi kami matijo malata makada hanabita de nakama lino na rekode na chidi bandi patapulo makunre ron iya kariwaya makada 1 banding 50 berarti ako 50 makunre na si Dero ni mega memang to makunre ko naraka pa na 50 memang yet iya na jumlah na to jaja na yero takada mega ngita ma de mega memang ti jumlah na tapi pasato na yero alarm yero bu maka dewe masoli pe lakay yero ani makukuah iya pede lawi tu pede masoli yero ani iya pede lawi pede masoli nasabay akong kepada makukuha 1 banding 7 to yan ang kapura ci di mabayin ng katol ng anak dara di katawana magan tajaga ini lakay ta pak mapangaruh nito yan di tiga ke jandai be jandai itu bahaya to apalagi tu magala mati to toli kole ini itu error otak na lakay ta to ko itu narunto iya aja na to mabela mala dasar ma bicara iti ni ya kong kay ti laici di na patapulo iti bira maga bate jaga ibi maga kira-kira makolek bato ko surimuan mato akhir zaman maga rajin na ijagai wi anak makunraye pada rajin na ijagai na narone iya na de na pada Nabi Sakaria bate ta jaga anak pak waktu na Maryam na tilo bolana nalacak kami matota na patama kamara na panalacak pangumagi aja nang kamara di jendela na na panali na parikanto yung gochina na sakin romelo lo de masuto mepi patamangan rin na paibuka yan ang kataw mapiara na dara na katani gonchi kamaraan na de naso iya makukuha di piara na dara ele gonchi motor de metto atap jokan nih itu jadi itu penting wasiat kami tajagai anak jagai maka raja itu pak yan na to ang paya iyam ito pa doang at tuloy pa kuli-kuli ang ite baca bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli baca kapito ko ile pa kapito ko mga ribi yan natanya po ang Allah Ta'ala jagay yang ibijabijak taman rasa baca ya bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli bismillahi ala nafsi nasabay di mi po he aleku wa mali wa ramparaku wa ahli na niya keluarga ko o komedi utiti na yan ko po ang Allah Ta'ala jagay tidak pernah lupa ya kini me jaga lah kita makalasi de ini me jaga bayi tadi tulis inatnya po Allah Ta'ala jaga yang iman rasa maka amalkan itu tabaca ro pak dongang yang maponco ibu ya tapura mas sampai subuh baca ro bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli ya pak jatangan lewe ya pak jatangan waram parangi ya pak jatangan keluarga ini mi pemurusukan ngatu dega gatu ule ko katanya ini insyaallah mamada itu iya na nabita iya na tunipalalang na itamana sini na pacalang yung kilala na naraka iya na to na patukangi na kotoro nita mana to sini na pacalang yung kilala na suruga tapi ang kalalang malomo kalalang malomo marepo pala bangi ang kalalang malomo kotomelo salama 2 nomor si di syafaat malomo yang penting tak gangkulia ngamoy pekuy carana nawa dilolong syafaat na nabita pekuy carana nawa dilolong syafaat na korangi tau sahakang mangaji matero namo si bari si misa so tabaca ala memang ikora tataro ko romejata makada tata kalau tu dango ko yo mangaji namo talu bari si mita baca napa tatutu tabaca matero yan nalattu si matu parewa si supaya setiap waktu kita membaca Al-Qur'an insyaallah syafaat itu apalagi ko tapra suratul mulk tabaraka palin rulada itu kolal kubur makanya Nabi ta surah Al-Munjiah kemudian syafaatna tau pandita maraji-raji tu ye na sabat tau pandita misapa ni gaya ko balsa nakit tanya apa pacaramam madarin tu ang kataw maka pa ustaz tama kamay suruga pacio ka tikwila na tanya pi ulama ini namo alewi tam manasato pa ang kawansa na gurutta wali rohe gurutta saada sengkangi guru tak Kiai Abdurrahman Abodale apa iya patu nama sah kawalian na tawe biasa ko mati iya ko tuwe dia pernah masalah dah na sabab bangsa na aku iya kak belum tentu ajak ka magimpe kak capak ento iyo po ya guru tak manasegang kamadece na mate ya terupurai maka mana satu salama tacuri salompe na ya ro pulo ko na bitaro tacuri ni
Makanya tiak ko makade nakarana guru ta kali sidendreng deu bata-bata yangi na sama mage nama de cerola tu capan nama nasaro salama iya di pacaramai makokwa balutan tutup aja kamalau gimpi paji manca justas capana nakara mantang ustas Muhammad Rasulullah innalillah lebih ramai ko makade mantap parema daripada makade mantang ustas ya na mantap parema berarti paji parema ya ko makade mantang ustas biasa manca justas paji ni makokwa palai ko makanan teh ustas bawang ustas lasuna deh sisa gagasan itu iya jadi itu penting makanya guru tae apa sih sumpungi kiringan ipateha ilawi syafaatna nabi teh ilawi syafaatna tau pandrita pangkat tu syafaat tau pandrita ya kode no koroko pianata nang kabon hatta makun rei dua pasang pajang syafaat tu ya tuh tapi ya korone mana sabara deh iya yana tu ampai ara itu de tu na pacu ya sanna kosan na makun ko wana na makun rei arone itu indo na itu na pacu ko kesan na makun rei na iya ko arone na ya sanna na ambo na tunong rei pacu iya jadi binanya tuh itu ampai anak makun rei itu luar biasa itu iya papa salama iya ko de tu le mole ro jalure deto tu le sapate angka to walong-walong aga asumbangi aja tisangi makadani katau taling usaha kati aro tau taling deni sangi makadedi maling yana robawa pa makadeni nabi tanigi dito masidak kadeni sangi ni katau nasidakai tau isidakai deto ni sangi makadani ka sidakai napai malala lo pada masar ni jemput dena latu pada masar aja tak kada timbang namo itina loko siratal mustaqim deto apa napai malala ni jempu ede nabi ta makada angka tahu napai malala lo pada masar ne jempu ko malaikat kemudian dibawa ke ila rafiqil ala ukun rokamina matandrebe maka de siban nakigo na fulan bi fulan nang kejayano na ko siba malala magna tapata de bawa maka de malaikat jan musappai nalai pong Allah taala nati lekon rokamina matandrebe aga malane rote masumbang ina denis sangi makada ni gato na sumbang tau isumbangi de toni sangi makalani ka sumbang dan igare cara nang katu kapala korata macawe talipong ibad ustasna ang kagana ayati mo kutu kagana ade na mampu kutu angka tarunia wajah ikan tina ulang-ulang aja na tapodangi makaliya wajaran aja tapitanga ni ganana ako tu wajaran aja na tapasisa nga salah say matu nana masuma psikolog koro sirunto ko palawangi denang kaniris sa makali di bantu biasa iya naronasan nabi tau masumbangnya denis sangi makalani ka tau nasumbang tau isumbangnya de tau ni sangi makalani ka sumbang iya na tau nasa nabi tadi nalatu pada masar ni jampu iya ko mapasipulungan ayating ina panalengang palo na panasoti lay balender mo pa yato meta mo palay jammo itu iya tau sakan nang kasi de pasidakata de napita aja na natawi ni sangi tawi ini narahasiakan iya. Jadi saya kira ini penting saya sampaikan Pak Bu. Jadi paling pokok ko ya sampajang tala Pak Bur. Ya kung ka masalah tak langsung mas sampajan nang kamu jasa sampajan sunamu telah langsung malah wajene ta pasuku-suku ijene ta napaki mas sampajan don raka o kuilala na sampajang tilaw. Aja ni sa liwan na. Apa ya ko sa liwan na sampajang malaikat isin murusu na pura ni surusu ko Allah taala jadi matangangi mas sampaja suyuki ang ilaw meman ni aja na lapakang ilila to ati paki yan na riasa sampaja sunahaja iya sampajang ya kecuali waktu-waktu dilarang kaya waktu nyateng ya tengi ko pura sara aja tajamay ya tengi ko pas mabuatang mata naso ko tangasoy ya tetoki ko mubay mata naso ka menre na sirapa ya namo na laselay na yero tajaman ni iya ko tangaban ni tapesa dinang kagaga ta chine maka malada taharap ka sampajangi o kopi romilaw aja ni saliwa sampaja pa bega to pura pima beresala na pamilaw ay makunruyet apa malaikat isitu murusoy apa kami si pisi bawa sini na lapor yo po ko masampajangi na langsung di sipat bicara de nagaga parantara tilaw memang ni langsung napatayakini maka na natarima po ang Allah Ta'ala aja taka na nang kalinga mo gajero de na makali po ang Allah Ta'ala ko kakapamasa na takumonro ya ko nakapang achi de takumadeci na hindi minon roy ya ko makali de natarima po ang Allah Ta'ala insyaallah natarima itu kunci takapami menyelita salama aja nanti itu mak gare-gare kemudian penutup ya rona makadaka pasidak ka makero tau sakangin nangka amala ta aja nih pita manangi payo ko malak pita itu jimo pai pakai selama iya makanya kung kagaga denis sang itawin na decin ipiga idi
tokoh masyarakat, kepala desa, ustaz, camat, gaya ko may usahakan ng kaamal rahasia ta. Di ka tahu misal. Mako to nabita ang kataubutan na timpo ko pa sa Yahudi na timpo. Yan ay le kasi lo ni nabita panre, di ka misal ni Roma kada nabita panre. Itu amal rahasia. Usahakan ng ka. Di ni sang itaw. Aja na pita manang hajianu siratu sa hajianu kamana aja na. Usahakan ng ka. Di ni sang itaw. Iya. Kemudian upasangi, saya sebenarnya di malam ini juga mengadakan penggalangan dana untuk Nahdlatul Ulama. Jadi makanya ketunak celeng apa bu, meladang pengak nasabah itu yang diedar. Itu untuk pembangunan NU Center. Di situ menjadi istana Ahlul Quran untuk pengkajian Al-Quran dan hadis. Itu bimbingan dan rencana juga untuk perguruan tinggi nanti Nahdlatul Ulama ke depan. Jadi menrek nitianna, tapi itu tidak ada bantuan pemerintah, itu kita pakai swadaya. Jadi tanah nawak kepekeng tawe noruyon rimak bangun. Makanya ada penggalangan dana itu tidak dianu Pak Bu. Angka kuponnya tuh nanti saya simpankan untuk Pak Imam. Ternyata untuk iya, tapi itu untuk Nahdlatul Ulama. Jadi cuma kebetulan mi YSW diamanahkan untuk mengurus NU. Jadi bukan pimpinan, tapi pengurus NU. Jadi angka koro 20 talu ulang. Jadi kurasi ulang ni si taungi. Tapi angka 20 sabun si ulang, angka 30 sabun si ulang, angka 50 sabun ka 70 sabun ka 100 sabun. Idi manibawa ya ku ya 20 sabun belo tala si ulang. Matu ko kupon na ro tala, takon na po imatala. Kamu nomor HP na ko jadi meni kemampuan tak ya pelik ko deta sampai tilodong ngabawan mudah-mudahan dilancarkan sebab target maka dia ko 20 talu lawat di salah satu pembangunan bisa ditempati untuk pengembangan pembinaan Al-Quran dan hadis. Jadi saya kira ya ro pangolongangi mamagi-magi na pabaraka ipo Allah Ta'ala terutama keadaannya makokoe tapakan jaki tanru tedong ini sering kena musibah banjir. Iya, ilau doang manangi, ilau doang anak-anak, tapi ilau doang pak kampung. Ini penutup untuk Bu Imam. Tugas na imangi ajak tasalai masigi ekode tilau doang ngisa na kampung. Ajak 2 waktu, pura masam pajangisa si ba masam pajasubuh. Kapang katu ka potu imat di cau si jaimat dek. Kalau imam masam pajasuna mau piti dapat dia dilampuin ade. Ajak. Di imangi mondre-mondre ki cede. Ya ko subuh mondre-mondre ki masuk. Iya, kaya ko made manang ijamata monro ki jolo meki matin romatu talu tu tau sitongan nade nawa di masih jamatin ro nomor si di kepala desa nomor 2 imam nomor 3 ustaz itu aja na masih jamatin ro magai ilau doang ngisa na kampung tilau doang aja na tilau doang aja na tilau doang ipadat rupa tau sini na pa kampung na baraka na salama na madeceng insyaallah na paciuki salama. Malaikat apa ini milodong ya kutu milodong aja dia anak tabayi lodong pas selama anakku madodolak da akadaki anak-anak dan keturunanku supaya po tadi na beta itu ya kaki pada hadir madapung ngarilalan na yon Roma berakae peringati wi sidi peristiwa maraja ia angkai purana alami langsung alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si kira-kira ko to mabicara hakiki maka dayaro ale malabina nabi tak talu agaga naman caji apungan na merajat nomor di pak bura sara ini nawana nabi tarigaw angkana nakan na 2 talu masalah ya rega pole 2 talu masalah yang kedua ale malabina nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lai pakai sa iatinna nasaba angkana ipitang araja kuasan na po Allah Ta'ala. Itu disebutkan di dalam ayat linuriyahu min ayatina. Tujuan utamanya Nabi Ta'ifah Miraja adalah untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran na po Allah Ta'ala. Jadi Nabi tu Nabi dengan kaniya curita. Iyo po nabilang na curita minaraka na curita misuruga dengan kanaitay secara langsung. Tapi Nabi Ta mapamulay lang ipamulangi letuk langit ke-7 sampai ke alam mustawa kemudian naita suruga naita ranaka sinin na pacalan na suruga pacalan na neraka sinin na totamay suruga angka mana pura pitang ni malay-malabdi na Nabi Muhammad SAW tapi nabi-nabi mak diuloy de gagah
deni pitang maga neraka, deni pitang maga surga ya curitammi. Nabi Musa na curitammi umat na nasaba deni tay. Namo manihan Nabi Musa sifat bicara langsung si Bapa Allah Taala. Wa kallamallahu Musa taklima. Tapi denang kanay pitang surga, detonang kanay pitang neraka. Denis sangi Nabi Musa maka namaga pacalan na neraka lay curitamanam. Tapi nabita na caneri surga, na caneri neraka, letu langit itu susungnya bahkan sampai ke Sidratil Muntaha. Iya naro alim labina nabita Muhammad SAW lay pakes sayatinna na ipitang kekuasaan na po Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, yang ketiga, aga tujuan na nabita pamiraja, melo iyalip pakakasa na angka na pake sifat bicara langsung si Bapa Allah Ta'ala tanpa menunggu waktu dan tidak menggunakan perantara. Apa angka 2 telu nabi pakai mo pa malaikat? Cik di nabi pak manas saja na pakai malaikat. Waktu na milaw tulul langsung lori po Allah Ta'ala. Yan narito alina pangulutan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kisana yatu waktu na Nabi Ibrahim itu melo lay tunu api. Malaikat na tumapat di ulo nasaba naite makanamagi je Nabi Ibrahim natan nangin na nasa je belo itu ternyata Nabi Ibrahim tania malaikat nabutuhkan tania aga pala nabutuhkan pertolongan na langsung po Allah Ta'ala. Iya na tupas melo ya dempar Nabi Ibrahim tama apie nabacay hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka dari pun Allah Ta'ala na podangnya apie kulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadi itu doa Nabi Ibrahim. Maka dari tahu panderita itu ya konakan naki natuangan na angka aga-aga ya kita uran na rekona solagi ki baca ya hasbiyallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Baca ya ipo Allah Ta'ala miyonroy milaw tulul langsung. Yan naroon kada malaikat utan nyeje pala yan Nabi Ibrahim langsung ako po Allah Ta'ala magilaw. Iya to naroon pasabaran nabita ya lengi pakak kasa ako po Allah Ta'ala tanpa menggunakan perantara malaikat. Ya pak iya to sampajange sifat bicara langsung si Bapa Allah Ta'ala. Jadi ya komelo ki sifat bicara mengilaw langsung ya sampajang. Iya to lengi pakai mana mo paproses. Iya na to ampay dinawat dingipo lolo na tayo masampajang. Maka din Nabi bikin yang kalabiran na mula birang itatong nga 20 na taong uko yase na naraka api jahannama na iya polo ulo na taong masampajang ichichang. Iya na total ito pasabara ko tako ang kanan rin ko isi masili na tako na laggay ko to masampajang aja tak barungal layoloy. Tapi tayo laggay at pulau rin magay karena hakikatnya kita berhadapan dengan Allah. Iya. Ya to na to ampay ko to masampaja din awad dito ka jili-jili. Paangka to masampaja ni tamana taw lalo. To 5 ko matan. Sampaja ro. Naisamana kada ni gajero. Naisangi. Ato ko apalagi ko yolo na pinte masampaja lalo itawel ta pabako na nupaki te. Aja iya parentana na bita. Iya ko to masampaja itayo onra suju. Iya panalete pakita la ko pak jalo ko to masyahada na ipake do pak jalo ipalete. Jadi tanian on rasuju ita tapi ipalete lo ki pak jalo. Iya mi koto ko yolo na kabay masampajang aja ta cukup akita lo ko ki kabay. Makiro. Jadi itu ko sampajang. Kemudian iya na sampajang pak parenta malakat. Istilahnya malakat demi metoga aga kewajiban mutlak mesti jama kecuali sampajang. Iya ko haji kata mampu ini. Iya puasa wadi saitolai. Jadi apa ya ko din ulete mapuasa wadi sanawaja pidia mapan retaumi. Iya. Sakka wadi wajarangi, wadi tawe wajarangi ko sakka puasa wadi to teh mapuasangi. Kakam mahatau mate tau matona na din na selesai sakka puasa wajina anak nama puasangi namanya qada puasa. Iya kemudian iya rolelangnya sakka wadi mana itu lain haji wadi ganti ya sangi badal haji tawe haji ngengi tapi ya sampajangnya dia wadi ya kene wadi ngina magampai poda apa milaka ya makalalo no mak dompe na ya mas sampajaloro kedua petuju ko cicang de na cocok
Iya, nafsi. Iya ko din rule jamata to tudang. Den rule tudang liu ki ko de tu liu isyarat na ipake. Ina ro sampaja, tapi sitongan na tu hakikina digaga sampaja tudang. Na sabab pat pinadingit tatomui watah kalewe mitudang. Apa iya ro ibayan kamati le rokok. Iya ko isyarat makomati itu. Jadi itu sampajangi sitongan na lahiran na mitudang tapi hakikina tatomatuiha. Iya ko isyarat ipake sampajangi isyarat liu bawa mani makomatuiro. Iya. Jadi dega gaya tu ya sama kala sampajangi wat ding itunda de mesti jamai. Iya ko dena to sampa aku watuna to laiwi aja na watuna nyon re jamai. Kadaan nasanna. Iya. Jadi itu sampajangi paraluna. De to gaga pakasibiang na surang agamae wat di icalla na kanna lalat tamato icalla na rekodena jamai wija-wija na kecuali sampajang. Iya ko dena puasa na tanah dia icalla tamato na tu alena matoti kan rusuk. Dena pasusak ka alena tanggung jawab tapi ya na dena sampaja wija-wija ina macuy atau motor na tanggung jawab. Elakai makoto ya na dena sampaja bainewe ti dito na kanalalang. Tapi aja tak kada ita sana ipatamay naraka lakai na gara-gara dena sampaja bainena ilaumi pertanggungjawabanna. Iya kode nang kana pangajari lakai na manrasa ki yobo ko puramui pangajari mak sampajangi tanggung jawab ko tuh ini lino akhirat tak tu bertanggung jawab ya ko to dakwai na cia mas sampajang hidayah na tajang iya betul kan di apa ya ko to makada ya na sampaja bainewe tameranaka lah kaye angkara tu nabi tameranaka itu nasaba ni ka jero nabi dena tamasala bainena nabi no iya tu na labu talalino nasure men na melo anak nama ko to jaja tak kada apa angkat tu pacarama dia usah pakai itu maka denang kamakunrai bayi ne dena jilba tamerana kalakaina dena koro iya miko dena jilba dena tuti aurat na bayi ne gara-gara denang kanina sehat yo kolakaye yatulah kaye wading tamarana karena dia menyia-nyiakan amanah tugasna pada miko kepala desa angkayasang amanah anggota dewan angkayasang amanah. Orang yang diberi ilmu amanah itu untuk menyampaikan ilmu. Semua dimintai pertanggungjawaban. Warang parang makoto tu. Ya aku tanam mana? Tasakamay magampang itu warang parangnya. Si pasa bawa juaju matau-tau nga aku tanang itu. Nah siapa sa saragat tabu? Iya. Kayak gitu. Iya, pakutane tu. Jadi tak yana tu sampai makan to pandrita. Iya nang kapakiamu langsung mu pakai mas sampajang. Langsung hijau mau pakai mas sampaja pura pi mau pakai mas sampaja napa pakai loboti iya pakai jolok mas sampaja supaya yang kebarakaan dan ada pertanggungjawabannya iya kemudian iya rona bitta nasaba sampaja na terima berarti ro sampajange iya kotomelo na sipa bicara po Allah taala sampajan ni sampajange kotomelo sipa bicara nasaba iya ko pak dongang mitamu pa prosesna iya na tu ampai sinin na jama-jamange angka mana lari loko sampajange kegayasan angka gaga ya cinai yasangi sampaja sunnah haja iya ko bingungi ke gana ji ijama ya gaje atau dua pilihan angka yasa sampaja sunnah istihara angka dosa yakibu angka yasa sampaja sunnah toba ngere madodo-dodo ngita pae angka yasa sampaja sunnah mutlak itu kere ya jingka mana tu sampajana tu pura mak jenne angka sampajana sampaja sunnah jenne totama masigi kaya sampaja sunnah tatul masjid to melo joka angka yasa sampaja sunnah musafir magi na to mas sampaja nang kamu pak dongang lo nang kana doa musafir bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Ia tu pak dongang ia na tu pak dongang talun rupa aja tak pasti sumpungi pasarangnya ro talu ya pak talu pak dongangnya tu coba cicemi baca sitongan talu itu bismillahi tawakkaltu ci di pak dongang alallahi ci dito la haula wala quwata illa billah ci dito ya na tu nakala to pandrite bismillahi tawakkaltu alalan no alallahi akatana alalangmu la haula wala quwata illa billah rilalang alalangmu supaya dia sombong telu tu jadi kerja bismillahi tawakkaltu nasaba asanna puang Allah taala unrui berserah diri
alallahi puang Allah taala mi wakatai iya mananna ya melo jame di itu puang la haula wala quwata illa billah de gaga pakul yang aku sangadina elo ulle tamana ni puang de itu nama abo te kolalang iku jatu na baca ya nang katau makala mangoto pa maboka de mina dalami ya tu doa musafir iya na dalami mo ya tu doa musafir de na mabo perjalanan iya biasa pa maboka nga mamaboka nga mapasawa mapat di ulu makapalawa ito mabo uruntu maninaka na gurutan di mo baca doa musafir maka apa lau baca mandari lalu katal lu baca nampak jok nasulo kana baca gare baca ke bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah sesala memang ni dan aku tu baca baca bismillah tawakkaltu napa ko betul ngan apa ngolol ya ko makadano ala Allah tanya nanti ko jokai po Allah taala patak di memeti ale mo napa ko ala Allah sarahkan ale mo lori po Allah taala napa mo baca la haula wala quwata illa billah de kaga elo ulle ku pongi may talalang melo la maka jala lang o to makoy ipangolo ni la haula wala de kaga elo ulle ku pongi di itu de kaga namo to mangoto 20 jadi to matakko ko makanja itu pak dongang ni ya miko de ni baca hais mabuki itu tabakan jaki jadi dia tu nak kena tahu pandrita dia mijit tu mu pakanja ki batemu baca na iya tu pak dongang na malaikat tu sitongan na iya na dampingi ki tu malaikat ya tu na tu ibaca ko to melo joka na to mitau terlambat ya tapi angka tambahan na maka dia ko to bunga starna na maka dia na cipi-cipi ni waktu ya terlambat dia ko maki ibaca ya qadir ya muqtadir baca tu ya qadir ya muqtadir dibaca ketelu nampaki joka tapi sementara dalam perjalanan itu zikir dibaca ya qadir ya muqtadir insyaallah kita akan sampai tepat waktu itu apalah nih makun riku deta apalah ya maka bami ya qadir ya muqtadir iya koto terlambat iya biasa upake Pak Bu tapi aja niat tungkah iya biasanya tuh stase komelo macara mana kalau terlambat nih biasa pakai niat tuh pakai tuh ya qadir ya muqtadir lauki mapin rebotin nasalai kita baca ya tuh masa mamu itu letuk mau barakai iya tapi aja tuh si ton rumah leme-leme na pemakala sama mui iya tak gang kuliah ngi sesuai kemampuan tak nah iya roh jadi baca itu ya qadir ya muqtadir ya biasa pakai ya waktu nama ti guruta almarhum almaghfurullah Kiai Jusanusi baca nasabak matengah kajoka pak matengah iwisang melo manita te ruwa usalai boleh alhamdulillah tate 10 dapi jupandang tate kurangi 10 5 menit tate ruwa usalai kulo alhamdulillah tate 10 liwat cek dek lau dapi jupandang lewat 3 menit lau letuk ko bola guru ta ko kalapa 3 dena nang ka ule dapi waktu makoro sabaya meto miro biasa baca jadi nama kada mudah-mudahan dapi alhamdulillah jam 10 bisa sampai dena ganna 2 jawo la jupandang tapi makale guru ta dena tu dipakai tu iya mako biro dalam keadaan darurat dipakai ya tuh ya kok maka dari mana saya biasa ko pasawa malah lupa pasawa ya bener dipakai kok maka dari melo nih terlambat baru-baru saya dari Manado dari itu sempat sudah lewat 20 menit tapi pas letu menre pasawa itu tuh nih itu zikirnya itu jadi maka itu barakah guru itu luar biasa itu jadi maponcom itu ya qadir ya muqtadir ya dibaca tapi baca rona bismillah tawakkaltu to lepang lai sarahkan ya level lokupong Allah taala napa to makada Allah sinin ne ya pong ko mana medi napa to makada la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyul azim digaga elo ulle ko kecuali elo ulle tentu jokan insyaallah ya tu nak kena tahu pandai namun akan nak musibah itu nama rigadan kita baca jadi sampai kalau kak macara mau mak balak kak
Jadi yakin dengan itu. Jadi itu ulama-ulama kita menyampaikan itu. Aja dibaca bawah paya kola palan nami maka bagi bismillah tawakkaltu ala la ilaha illa huwa namodah koro maca to baca. Ko yang itu. Yang itu perbedaan naidi nasaba angka hakikin. Pada mi sampajangnya Pak. Iya na baca di bawah. Apa itu sampajangnya telu? As-salati anil hudur. As-salati ma'al ghaflah. As-salati anil ghaidah. Kan telu. Angkat itu pandai tamak ke depan. As-salati ma'al hudur, as-salati ma'al ghaidah, as-salati ma'al ghaflah. Kemudian as-salati ma'al anil ghaidah. Jadi itu sampajangnya Pak. Anil hudur mapa hadere meringerang. Angkat to ghaflah. Kaya sa kajili-jili mapa mulai kata bere den kana meringerang. Iya, latu mambere salaman dari lalu na lupa kada pura nakajir matahia deh Pak. Iya, itu. Jadi na tau make itu ko masampajangi de na berubah akhlakna. Apa ia komeki makanja akhlak ta paringerangi pakanjaki. Ia komeki may gapalata baca ta palampiri. Iya na pasampajan na malampe bacana na baca 20 naya may gay katu palanda. Apa taci di huruf ka 150 palanda. Yan namo ko sa liwas sampajang 10 pala si di huruf. Jadi aku tak baca inna atayna ka 50 kasi 150 ayat. Iya na ro tagan rusuk kulu Allah baca ka 50 malampe ni. Aja mo tak baca surah panjang ko deta apalah ina mo inna atayna yang penting ulangnya ke 50 namanya ganat. Itu jadi apalagi kau angkat surah ulang-ulang ko to mana kan susah alam nasrah. Iya ko na poleki amate nga mate la kay mate anaya atau nakan naki musibah la itipu ki maga pegay wi baca alam nasr la sampajang Quran surah al-insyirah lay mudahkan tapi taulangin katu ayat yulang inna ma'al usri yusra yulang itu jadi usaha sana fa iza faragata fansab wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab yulang yang ketelu dia merigala iya jadi kan wa ila rabbika farghab ipangulo bimantu ko Allah taala saya itu dijasahkan dengan 2 pengulangan alam nasrah laka sadraka wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak ulangnya ketelir wa rafa'na laka dzikrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab. Iya tapi aja tak pakai ko marimangi maka dia matu mak mungi mak saya imangin aku kuli bacaan iya mi ko masampaja jadi diki mendalami tahu sahakan inda tadi mati sampajangi nabi tu nampar sahabat nasaba angka sahabat okoma nang masigi na taro sampajana na jama sampaja sunna na yolo na loro oke masigi sampaja sunna na monri na loro kuti masigi yolo na sara kuti masigi yang parang ko nabita maka ni nabita la taj'al buyutakum maqabir aja mo pancajiki buruk long ibolam umriti mas sampajang jadi di engkai hadere okoe iro sampaja sunna imon rinesai aja nanok ko masigi tajama taparewa ilaw bolata iya masigi mak baraka ni bolata mi mabela pole baraka toluri mas sampaja nang kabaraka na toluri mangaji iya masigi on romak baraka na iya tapi bolata disang iya supaya matanang iyon roy manyamang iyon roy ito menre boleh mamatin roy cinampa mitoliu na to matinro namakay ka boleh yon rilyu to lilala mi matan na ko di na mi matinro matan beli bolana na to nasasay nasa kami manggiya no naalalo no lesi ka dan paklakan nay tau malasa memang ni tolong masampaja apa iya tu malaika jojo pedangnya magampat tiris sa komero kimis sang yang ka malaika na magampat deni rita irasaimi miki rasai malaika kaya betul namanya ka malaika iya na magampang matinro matay o pitong ka malaika to manas o di deteksi titian gare kaya betul to masih matinro mangaji ngaji ni gare napay talulam patulis garu-garu to 5 kuan 5 tan na sabak magay para malaikat itu berdatangan ketika kita membaca Al-Quran
Yang kedua kaya gawat tu na to magamba cakarudu. Nareko to masih kiri. Menerima maka madak baca net bilang-bilang we tak dia nak bawa ni. Siaga ni ronda layite sih. Kenapa? Karena itu resonansi malaikat. Kemudian yang ketiga kaya gawat tu ya ko Jumat. Ina iya na melo na menre pakatoba kumimbara et tamamanan itu malaikat rahmat ya ko tilala masigi. Ina makaret jing itaha tu cakarudu. Iya, makaret jing karena itu resonansi malaikat. Nama gampang ipa maka deh iya nama gampang mapapaga iya tu ampe maka nabi aja nama lampe kata bamu masih sei tahu agak selesai tanya ro pak kata selesai iya ro cakarudu na sila dak tahan ni iya tu nak dalam bima kanja iya tu pak kata baik ko malampe sampajana na iya kata bana iya ko to makato bapi tu na menne. Napa niya kuto makatoba na macala mo rupay mama katoba bato kan esang macala rupay maraja sakda din ang kanano ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna de natinra tau tau patinro mi ko patinro yo buko makade ya ayyuhalladhina amanu taqullaha matinro makanya nabi itu khutbah suaranya lantang. Sabak makiro, ya nadeni pakwaro ay matinra itawe na sabak seluruh malaikat rahmat itu masuk. Kaya gawat tu sih untuk magapa matinro. Iya ko subuhi karena malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang ketemu. Dua kelompok jadi nak iya na subuh, iya na ngaji ta ko masige ta kana jolo matinro-tinro cinampa elep itu tapi sadik. Masyapi magay na sabak resonansi malaikat. Iya, kayak gawat tu nama anu, ya ko macarami tahu, wih, ipagay perang. Iya, tulima ko ani titi ni tuliga lulu mate tuli cakarudu boy. Tanya maka aja tak kali beli si de resonansi malaikat. Kemudian, iya ko ramalangi, apa mai ka malaikat tu gampa pamatinro. Na pura man resubo na liu-liu ay tatte serapi noto. Iya na pura man resubo bura si loro matinro si makramanan kamana makwanya mamatay matinro karena memang resonansi malaikat. Makanya maka dito pandritay pahikmay. Iya komelo ko deteksi malam Lailatul Qadar, iya nanapay mga ribi mujakkar dulada itu tanda itu. Iya. Itu bisa dideteksi itu. Iya, jadi itu resonansi malaikat. Magi pakandangnya ku balorondangnya letu subuh dia cakarudu. Lagi kira-kira makurang malaikat nah. Tiga sifat telu sifat terepa deh. Dia cakarudu. Sanalau mah pengajian ngawin apa sih tengah jam acara mustase si selini mendre utuna. Itu. Jadi makira betul kan itulah resonansi malaikat. Makanya ulama kita dari dulu makanya iya nang kabola monroy ina na melo matinro matamu mega tu setan iya mega setan pakanja-kanja kiwi asam pajak ko asik kiri ko tu ngaji ko itu magay supaya madai setan pa itu setan cau mato tu iya mi ko na cauki yan tu ampai ko to tama boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh napi baca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin supaya ya malaikat ibire seleng ya aku makalaki assalamualaikum itu untuk tahu tuh orang-orang yang ada dalam rumah ya aku makalani assalamu alaina alaitana tuh ibire seleng na pemakalaki wa ala ibadillahi sholihin seluruh malaikat rahmat yang ada di situ. Dan ditaluti beresalangi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bisa boleh assalamu alaina ini tamai wa ala ibadillahi sholihin para malaikat-malaikat yang ada di dalam rumah. Iya, napai baca kulullah wa katalu supaya malumu idale ko tu boleh. Aja moto ko tatto pintu maka kulullah Allah samad lang jadi. Maka dia matu bali bola ta ganana baca bali boleh malampela dan sudah minta bola. Iya, itu dibaca. Cuma kami memang anjuran na bita itu tu ijandela pintu na rekomelo ilabu matang nasoy aja na tama jinge pak bawatun na masuk. Iya, angka makada bacanya ya kursi kata makada menyebut nama Allah. Apa ayah ko patapulo jandela taname ki baca ya kursi dia na selesai na sisa. Itu yo poko ma bismillah bawa min itu tuh menyebut nama Allah. Iya. Pak mereka po ya mereka rampeng ya na sabak kehati-hatian toh. Paye di bolata yale ripa nah tol yale magampang padahal nang ka dipikirkan resiko na to makibua kamera itari WC ilalam jadi pa si boleh setangi si kamera begitu ka kamera onro na setangi
Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Itu ibuka pintu na kamara mandero WC na ibaca yero na tako masuk setange lokin relok ke kamara. Maka kanja onron. Iya tako itu tu inale na rewa ko ni kamara monro. Iya ko tabuka WC maloli sunil WC kamara onro ying. Iya na tu ampai me katau mako kana kana sama kalilian. Apa si boleh setange ale na tau makibora onro. Nama-nama kira cede. Iyo butuh biasa kamanya mengapa bolaju maka bela WC ni mundri. Maka bela dena ganggu mana mah kok ai di natar ipasi bola ni. Jena tu ampai maka da ya kong ka WC ku ilala kamarata aki buarangi dua palaca, aki buarangi palaca saliwang, aki boroti palaca lalang. Jadi na tasu tutup aja na tak buka supaya jin itu tidak berbolak-balik ke kamar. Iya. Apa angkat tutup pandri tak hukumi maka dia na tak buka pintu na WC-mu. Manca di WC mana gitu kamaramu tuh. Pekko ni kome ko masampayang ko lilalang. Magani. Ini pertimbangannya Pak. Tapi dia tuh suruh kirewa mabongkar WC ya. Rewa kamasi kayak purangi laki ta hunui bongkar ya tuh aja deh tuh. Ya naro bawang antisipasi na makala. Ta tutuk ni bawa ko to masune lacak boleh saliwang. Ta mapi napai buka makoro. Iya, karena kemudian tonri ini masam pajak kamarak ta tonri ini mengaji supaya nonri barakah aja na pak ya tu boleh tu dia tu gagal nonri masam pajak tu dia nanti jisak dia kusuri monri ya tu ampai kau tu pernah masam pajak perlu na tolete cek dek bergeser ke cek dek supaya manca jisak di bima tu kusuri monri iya aja na cek dek bisa biki kanjak komega. Nah penikah tu hadisa nama kada semua tempat yang pernah kita tempati sujud itu akan menangis kelak ketika kita meninggal. Mak dalari terima reni itu ke Allah Allah Ta'ala. Nah sebab dia ni onri mak kasih. Iya. Iya tu ampai masih barakak lopo tu. Iya, ampai makala aloki mabere jama supaya megai lolongan ngapalang. No, apa aja je umuru eka dia nama lampe. Idito namanya gadosa ta idito na cede malak ta idito na umuru ta mapai cede Muhammad. Arugia ngepet tu. Ni jawere nama nawai bihe. Masam panjang ini 5 menit mak gosip si tengah jam mak kita namanya ke bangkerok depi gage rumah mah HP lete rumah serege komai kemana setan tomelo nama ngaji magian kai kelam akun re masalah rapon cok masa peda menre mana sakorangi buka iya itu jere tantangan nama koko agama iya jadi di mitu nonroy pakanjaki napa ni macam itu pak bu aja ta macam ni masa padalle Pamega tu tahu macam masa padale tapi dia na macam tu. Kegiasan na pasipulu midale na napa na salay. Na iya ko makoko apa na de na di pas dia ngele ta malak man rasaki. Iya ko anak emiran no. Tamah kada bawa to mata riolo. Wija murad no nga buta ciwali ko. Tauleng ni murad no nga buta rapa ko. Idi na tanek ko. Akasya galo ta siaray to mate talalan na sitaw. Akasya galo masyarakat burulan na sitaw nga bu. Kedua ya mina gana katalu ko pure mapaboti nga pamelo masyarakat ko botin paru ni gere idi lagi tu mapahang agama akatalu mi lo masyarakat ko kami namatanda sitaw maga pa bija tadi na mapahang agama tuki lagi nama dari nalupai itilaw jupanda makula ya mina talipo ko capu idi na maga ni tu mobi egan nagagi pasipulu melo kimi tangka angka gagi cine de ni andre angkai pak balu dorian itu macina dorian yang kutana nasa 100 sabuna so iso dipaga padahal si di juta di na perikantong iya denan limi nataga nasa to memaliano malini galung malini darak malini ulawang napasipulong ni sisan na mate sa puripala iya aja ta macam masa padale ya macam itu tabawangi tabawai sebelum loki okor na sabak onra lepa mitulino makanya nabita dunia masyaratul akhir ya tulino asap-asaparan na mi akhir jadi aja ni salay okolino papalay di makala ya tu pak dara eko macay de na ko dara na nataro tanan-tanan na ko na dupay parewa ilaw bolamu makotiti di parewa ilaw surimun risesa aja tatarumanan yung okolino pa ya kinetis sang imaga siya na nalupay kita ko tomate na dega to tajampag dega pa namo di ustas ya minakadate ustas ko tuye na mate na salasay idi bayine makoto aja ta pasipulong wala wag ang kasiku mangkamani macalamat hijiran
Pamadante latu ko kamana mon risaliwan. Na itu pariasan nama kun re makalicubu mana? Anti-anti makalicubu. Potto makalicubu. Rante makalicubu makoko isaliwan mana ni? Tadi kare. Rante ini saliwan na bajujunan non roy. Napa mo malu-malu ko? Kamana no ko latu kang kasiku na on roto na. Tapi dito nako tanro-tanro te donge dek. Iya, aja na tapasilapo ibu kolino, tak kiri-kiri nga nila sorry mon resesa. Masa di ko mati, bani mon rimya tumalay. Ken rilo de nak bay nila kay ta ko mati, tuki lagi melo makbay ne palay ko mati. Law palampura meman ni. Namuy di makun re makoto. Aja na mati lah kay tatarimo tu. Pati to gani bapak ni, ganda si ulan na pendek no ko Facebook sudah 1 bulan yang lalu bapaknya meninggalkan yan ang kanaduda makomeng sabar saya nasa makasih anyo Yare, dia gaga pak Cina pa nalupay kita jabatannya dia gaga, dia gangkan. Iya ko mati ya saya dia gaga tau melo taruh gang kedua penni. Dia gaga, paling asiwan yang makadalam nakabongi ki. Setelah itu semua akan orang melupakan. Mungkin menangis hari itu tapi besoknya tidak. Oh ija-ija ta ita jallo pasiarai de. Ya natannya hidi macatu man rasaki. Ya ko sampajangi renungan siaga kana sampajangi jam palingan sekian ribu rakaat. Dia na mungkin kita tambah ko mati tapi ya ko pasidaka masigita. Sinin na sumbangat tatama ko masigi. Dia na pa aja ilolong agang kamalin. Iyan itu mananungan. Makanya tuh tomate dia itu gaga melo na pigaw ko rewa so ngadi na masidaka. Dia nak karami ka umrah, dia nak karami ka haji. Magay nasaba pahala yang tidak pernah berhenti sampai yaumil kiamah itu cuma sedekah. Masidaka itu apa ya nak gunamu itu tatay jala. Dia mungkin itu sampai ko masumbangi aja nasigi masigi tonri masumba asumbaki ko sumbatoki ko sumbatoki apa ya na marutungi kamu patatajang ko ko narutungi tayo lo kamu pa ko ditajang. Aja na si rupa mi. Ya tiap pagi kau kata me bangun masigi na me kau masigi karaja nung bangun masigi ya mana rong pada cenghe ipa jadi cenghe toni ya rohe ale toni nung pada cenghe rohe supaya mega onron na palami itu mula lu memang mabangun na ya ko yami tu masigi mo ako naruto ni tede na katawamu ya opo ko mutala imaga man ade gaga mon ri makaran no koro itu pa pasidaka itu kanjana iya ko puasa imi ko jamai ya na laba ni to sukuru mo ko itarimay Pak ya ya kama to manre andre hara pak maka dia nabi tani gini to manre andre hara 40 sona 40 ni tolak pak dongan lantuk balus salat wa 42 yauman mania ya na law galungen nite talo iti na parewe law bolana na dadda ibaine na panabukang de gagal letu alap patai de diterima na 30 meter sona tema puasa na 40 rosona de diterima magani iya mapatika kaya di itu nah dia nama gampang pak ya nanti sampai kong kata melo mangumrah tu lu perhatikan tanya aja pokok ena pares saya tahu toli kopor nami magani kopor magani melo ibokong aja nah iya tuh nama kayak gandrek koro makai ka baju balu iya rojo mu pares de to ga tahu me wasi salah pak makin nabi talaya hilulil muslimin ajah jurahahu pak salah yalin ya naliwang kita lungos de musewa dan nabi ta masakar ko law kama ko syari nabi ta makala de utarima ko nasabaan ka si kampung de musewa na pura manatal naliwan na rotal lungas magani jadi di melelo mangumrah lo ki jolo sapai ro purete wasi salah ta sia dampak pura mana pinapaki joka iya kong katoi lo ni makalabbaik allahumma labbaik nakala pangala tala la labbaik kalak de muli kolok ko mai magani nanti kaki iyo po ko mapaci mana ni Andre mapaci pakai mapaci waramparay sa kaki ay jokani iya natutaw magampat tari ko lawyok yolo na baitullah nasaba si runtu iruh na si bawa bapak na ababar ruh niga nur na nabita iya natu ampai ko to masampajar natako ang kanang katu na si sumpungnya tu tapamiti way mata itu angkat itu nang kato masampaya to melo teri na jeje teri ya jadi titi ide na teri na de na si runtu ya to ko si runtu inanapay mabuak kata bere masime man nyawana nasaba si runtu iruwe si bawa bapak
Jadi katunang katumas sampayan na tari. Ya ko tari ki aja ta masih rokok. Ya ko ki rokok na pole ya ro. Tapi tay rokok. Oh baca makuli-kulin subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Nikmati itu. Karena tangisan seperti itu dirindukan oleh para malaikat dan Allah. Ya ko pura ya rota sapururang ko watak kaleta tilaw barakan. De nagis sa pinaraka ya to. Itu barakan itu. Tapi deni atung ka tu mako manibate tu matu ku masampaja ni melo ni pade denul Allahu akbar de na pada tak deni na sabak de tak buka ya toh aku tak buka ya, ada waktunya itu dibukakan angka biasa kotogi sampaja sunnah kotogi sampaja perlu mandari to mako de to nya sadiga de to ga ngera de to kan tepa masih bawanya we si runtuk ya tu tak buka itu yang disebut dengan sir rahasia itu. Nikmat yang begitu-begitu Pak. Dia nambah biasanya 20 sampai jatuh mau Pak kong kecicang. Tapi ya kau tahu makan jak betul nah gampang. Nampai mak buah ketak bere si sumpu memang nih. Pak yang mak itu. Pak ya kau makan jak mi andrewe, makan jak jenne, makan jak pakaian ni. Padahal itu pakaian kita pakai masam pajak. Aja je na sambarang. Ya kau Pak bere cale, aja na jolo. Pak biring-biring pakanja-kanja kiro lipa sapa-sapa ya rumah kada mapacito ngangi iya ko pula bale aja nah mabaluka maki to makala silitere na dinagan na silitere sarona na yaro yalya bakeng tatta itu haram nasaba haram ligay rihasan makin nabi tenang kata mali pakai 10 dirham na liang ina sera dirham dihalala tapi ang kasi di dirham diharam na napake masampajang itu pakai ni makin nabi tadi tari masampajang dina kana nabi tadi sama kalami dini tarima asa sampajang tapi dini tarima mati kaki tapi to mau pak natukong kasampajang oleh pabetuh ya natu ampai awa pasapasangan iya ro sampaja sunna duha idon rakange pamulawat aja tasalayar sampai yang pamase ya tuh mana sah desa nabi dari Anas bin Malik hadis marfu tauba ya sange marfu disandarkan langsung ke Nabi dena ko sahabat makin nabi tanani gini kita mas sampai sunnah duhari pamulawat tuwe na bacai ayat kursi aka 10 sesudah Fatihah rakaat pertama na bacai kul Allahu aka 10 pada rakaat kedua iya tuh tahu pasti nama sipong Allah taala aja tasalayar tapi dua rakaatnya dinepa tajami misalnya makna tete pitu tajaman ni dua matu pitate tete arwa pinapa tambah dipisahkan ya disebut dengan sholat sunnah duha di awal waktu sampai japam masih memang toha jadi tania sholat suruh tania ya kok sholat sunnah suruh dia patuna tama duha depa jadi pas awal duha misalnya makna setengah na pitu na tama na awal duha tajaman ni langsung tajama 2 rakaat tapi pangupunai patentu ayat kursi rakaat pertama ke 10 kulu Allahu rakaat kedua ke 10 iya deto namin tadi cinampa pada itu kawan ni Jumat ya naman ni Jumat tak pura masam pajam mangaribi aja ni jok tarewa ya komeki rewa pari-pari ni rewa lau bolata napaki masam pajam sunnah tahwi ni sakratil maut tajama memang niar ina su mangaribi Juma napura ni masam pajam mangaribi akad deni jami rodon rakak pangupuna tu izazul aka 15 si rakang don rakang sampai sunah menamo mangaribi monrina mangaribi tapi diniatkan tahwi ni sakratil maut maka di nabi tanigi ni gijana sampajange lagi gampang ni amateangan yang kedua ipatajangi ki burukna yang ketiga malo muinola leten nasiratal mustaqim iya ya tapi wani jumami bawa mega tu sampaja Pak sampaja apa ya tu sampaja sunnah narampe mana tu pahalana narampe mana sampaja sunnah patan raka yoloro na loro patan raka ngimondri na loro maka dia nabita dia nagis sa ko pinaraka yang kedua patan raka yolona sara maka nabita pada kalau ko umrah ka cicang yolona mangaribi ya na meloe imondri na mangaribi yolona isai imondri na isai patan raka pada ko to masampaja patan raka pada malam Lailatul Qadar berarti pada tu sak rakaat nilainya itu patan raka imondri na sampajan isai tu ko melo rekek yolona suwe masarola bina yalino lololisa sampaja sunna suruh nasa nabita pada kalau ko umrah si bawa ya katalu tamma sempurna
sampurna maga tasad di kotolong mangumrah na to si bawa na bitta akatalu si bawa na bitta mangumrah na sukuma na ngumri ro katalu maka na bitta tamma sempurna betul ngana suku umrana akatalu si bawa ya kotulle masam pajasuna suruh kaya betul ya ro masam pajasubuki si bayi mangi mak berejama napa dini salai masigi itu monro masiki ko masigi tama pi waktu suruh napa jama 2 rakaat wadduha si ba alam nasr pangupuna angkat doan na khusus jadi itu anunya tajama ya ko tak gakule ko tulle ya ko pajama pak maraji kasih pak angka zaman nah ibu-ibu emang dari to maraji ngapa ya ko sampai jasuna isra tubuh deno di parewa lo boleh mesti aku masigi ya mi ko duha wa direwa awabin wa direwa sampai jasuna na lore wa direwa wadingi parewa tapi yang suruh tidak boleh komiti masih tidak meninggalkan masjid maka jalan dati jama ko ramalangi ro yan ang kapacar sama subuh lay palay ele nap palay jama ina sarolanda ki siya gana wajah tay ko lay umrah makokat 30 juta ya 34 oh ya 34 juta ikali telu asera pulona 102 juta ina iya kene no ki pui mana ki borang spanduk ko tiyolo makarani gini lo masam paja subuh mabere jama dena sale masige ko dena ta masuru la yelengi di 102 juta na nape tate do bani na panno masige tega non ribu i malet iya magi karena pahala ya iya ro sampajangnya aja ta sale dia namo magaret patah terutama di makun reye pa angkat tu idi makun reye lampu merah ta aja lalo ta capa apalagi ko tiseng kada dena metta na dapi waktu na macarepa aja lalo ta tunda-tunda sampajang aja kam matamay loroy de pata macarepa na tama loroy dako tatesi diliwa nampe me masampaja ta pamacarepa mesti to lay to sampajang pa aja ki matu macarepa langsung takaba ya ro sampajang loroy ro na ta salay hati-hati ki bu hati-hati ki nah sana deu jami macarepa ka cocok ni tapi mudapi betul non na nalai kutu matu nah pak emakun deh nak kada selesai pijamaku napa kak masa pajak dia na sempaja apa dia ka purana zaman nama kun raya itu na pura mabis sepan memang petitipan pura petitipan memang nasu pura manasu mesi panoi nasu pura romatu mesi masasa pura masasa mesi madaku sasa pura ya mesi mapel pura mabas mesi masari pura masari mesi rewa manasu pura manasu mesi manre batu 60 ne dia ka purana iya ko makadaki selesai pijamaku dia kagak dia natanya di selesai kami dia na selesai iya dia meto gaga si itu orane dia na selesai na pole galung emaga kagulon na maninala na liu gaga purai moto imatu ko subi dia itu na rewa pakata yang kagulon na salai bawang lipa na ganape bawang ko tuhadu na nataro bawang makun re mana moto patacing ina pala tu ampai dia meto ti di makun re ina liwat metiti gan napalangi lolong liwat ya gan makada nabi tamay ka makun re kilala na naraka cocok ni nandi kami matiju melata makada nabi tadi na kama lino na rekode na ci di bandi 40 makun re ron iya kan riwayat makada 1 banding 50 berarti ko 50 makun re na ci di ron mega meto makun re ko naraka pa na 50 memang yeti iya na jumlah na to jaja aja na yero takada mega ngita ma de mega memati jumlah na tapi pasato na yero alarm yero bu maka dewe masoli pe lakai arwane makokoh pede law itu pede masoli arwane pede law pede masoli nah sabai ya kong kepada makokoh 1 banding 7 to yenang kapura ci di mabain yang katul nang anak darah di katabana magan tajaga ini lakai ta pak mapangaruh itu ya de 3 ga janda be janda itu bahaya to apalagi itu magala mati to likole ini itu error otak nalakai tatu ko itu naruntuk iya aja na to mabela mala dasar ma bicara iti ni ya kong kai ti lai ci di na 40 iti bira maga bate jaga ibi maga kira-kira makole bato ko surimuan matu akhir zaman maga rajin na ijaga ibi anak makun raye pada rajin na ijaga na narone iya na de na pada nabi Sakaria bate ta ma jaga anak pak waktu nana la Maryam natilo bolana nalacak kami matota na patama kamara na panalacak pangumagi aja nang kakamara di kajandela na panali na perikanto yung goncina na sakin romelo lo dia muasutu mepi patamangan rin na paibuka yan ang kataw mapiara na dara na katani gonci kamara na de nasu iya makukuay di piara na dara ele gonci motor
Demet tak jokan. Nih itu. Iya kan. Itu. Jadi itu penting wasiat kami. Tajagai anak tak. Jagai. Maka gitu Pak. Yan tu ampai ya itu Pak doa atau lupa kuli-kuli ngang ite baca bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Baca kapitu ko ile apa kapitu ko mangaribi. Yan tanya po Allah taala jaga yang bijak teman rasa. Baca ya bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Bismillahi ala nafsi nasabai di mi ponghe aleku wa mali wa ramparaku wa ahli nania keluargaku. Okomidi utiti. Nah ya ko po Allah taala jaga tidak pernah lupa. Ya kiri me jaga lah kita makalasi deh ini me jaga bayi tadi itu leh ina tanya po Allah taala jaga yang iman rasa maka amalkan itu tabaca ro pak dongang ma ponco mi bu ya tapura mas sampai subuh baca ro bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli ya pak jatangan ngelewe ya pak jatangan waram parangi ya pak jatangan keluarga ini mi pemurusukan atu dega gatu le ko tanya ini insyaallah mamada itu iya na nabita iya na tumi palalang na ita mana sini na pacalang ko kilala na naraka iya na tu na patu-patukangi na kotoro nita mana to sini na pacalang ko kilala na suruga tapi ang kalalang malomo kalalang malomo marepo palabangi ang kalalang malomo ko tomelo salama dua nomor di syafaat malomo yang penting tak gang kuliah ngamoy pekuicarana nawa dilolong syafaat na nabita pekuicarana nawa dilolong syafaat na korangi tau sahakang mangaji matteru namo si bari si misa so tabaca ala memang ikora tataro ko romejata maka tata kalau tudang ko yo mangaji namo talu bari si mitabaca napa tatutu tabaca matteru ya nalattu si matu parewa si supaya setiap waktu kita membaca Al-Qur'an insyaallah syafaat itu apalagi ko tapra suratul mulk tabaraka palin rulada itu oleh kubur makanya Nabi surah Al-Munjiah kemudian syafaatna tau pandita maraji-raji tu ya nah sabat tau pandita misapa ni gaya ko balsa nakit tanya apa pacaramam madarin tu ang katau maka dapat ustaz tamaka mai suruga pacio ka tikwi dala na tanya pi ulama ini namo alewi tamma manasa topa iya ang kawansa na gurutta wali rohe gurutta saada sengkangi guru tak Kiai Abdul Rahman Abodale apa iya patu nama sah kawalian na tawe biasa ko mati iya ko tuwe dia pernah masalah dah nah sabab bangsa aku iya kak belum tentu ajak kak magimpe kak capak nanti iyo po ya guru tak manasay kang kamadece na mate ya terupuray maka na manasa tau salama tacurin salompe na iya ro pulo ko na bitaro tacurin ni makanya tiap ko makade na kada na guru ta kalisiden re deu bata-bata yangi na sama mage nama de cerola tu capan nama na saro salama iya di pacara mai mako ko balutan tu aja kamalau gimpe paji manca justas capan na kada mantang ustaz Muhammad Rasulullah innalillah lebih ramai ko makale mantap parema daripada makale mantang ustaz ya na mantap parema berarti paji parema ya ko makale mantang ustaz biasa manca justas paji ni mako ko palai ko makanan teh ustaz bawang ustaz lasuna desi sagagesan itu iya jadi itu penting makanya guru tak apa sih sumpungi kiringan Fatihah ilawi syafaat na nabita ilawi syafaat na tau pandrita paangkat tu syafaat tau pandrita ya ko deno koroko pianata nang kabon hatta makun rei dua pasang pajang syafaat tu ya tu tapi ya korone mana sabara ni iya yana tu ampai ara itu dia tu na pacu ya sanna kosan na makun ko anak na makun rei arone itu indo na itu na pacu ko kesan na makun rei na iya ko arone na ya sanna na ambo na tu nuri pacu iya jadi binna ya tu itu ampai anak makun rei itu luar biasa itu iya papa salama iya ko dia tu le mole ro jalure deto tu le sapate ang kato walong-walong aga asumbangi ajatis sangi makadani katau taling usaha kati aro tau taling ini sangi makadedi maling yan aro bawa pa makadeni nabi tanigi dito masidak kadeni sangi ni katau nasidakai tau isidakai deto ni sangi makadani kasidakai napay malala lo pada masar ni jempu le nalatu pada masar aja tak ada timbang namo iti na loko sirat al mustaqim deto apa napay malala ni jempu
Ede, Nabi tamakala. Angka tahu napai malala lo pada masar, na jampu ko malaikat kemudian dibawa ke ila rafiqil ala. Ukun roka mina matandrebe. Maka de siban na kigo na fulan bi fulan. Nang kajayano na ako siba malala magna tapat de bawa, maka de malaikat jan mo sapay. Nalay pong Allah taala na tilakon roka mina matandrebe. Aga malane rote masumbang ina denis sangi makadani gato na sumbang. Tau isumbangi de tonis sangi makadani ka sumbang. Dani gare. Cara na nangka tu baka pala korata macawe talipong ibadah ustaz na ang kagana ayati mo kutu kagana ade na mampu kutongka taro niya waja ikan tin na ulang-ulang aja na tapodangi makariya wajaran aja tapitanga ni ganana ako tu wajaran aja na tapasisa nga salasay matu nana masuma psikolog korok si runto ko palawangangi denang kaniris sa makari di bantu biasa iya naronasan nabi tataw masumbangnya denis sangi makadani gato na sumbang tau isumbangnya deto ni sangi makadani ga sumbang iya na tahu nasa nabi tadi na latu pada masam ni jampu iya upo ko mapasipulungan na ayating ina panalengang palo na panasoti lay balender mo pa yan meta mo palay jammu itu iya tahu sahakan nang kasi de pasidakata de napita aja na natawi ni sangi tawi ini narahasiakan iya. Jadi saya kira ini penting saya sampaikan Pak Bu. Jadi paling pokok ko ya sampajang tala Pak Bur. Ya kung ka masalah tak langsung mas sampajan. Nang kamu jasa sampajan sunamu telah langsung malawa jenne ta pasuku-suku jenne ta napaki mas sampajan don raka o kuilala na sampajang tilaw. Aja ni saliwan na. Apa ya ku saliwan na sampajang malaikat isin murusu na pura ni surusu po Allah taala jadi matangangi mas sampaja suyuki ang ilaw meman ni aja na lapaka ngilila to ati paki yan na riasa sampaja sunah haja iya sampaja ni ya kecuali waktu dilarang kaya waktu nyateng ya tengi ko pura sara aja tajamay ya tengi ko pas mabuatang mata naso ko tangasoy ya tetoki ko mubay mata naso ka menre na sirapa ya namuan na sa lain na yero tajaman ni iya ko tangaban ni tapesa dinang kagagat ta chine maka malada taharapkan sampajangi o kopi romilaw aja ni saliwas sampajak pa bega to pura pima beresalan apa milaw ay makunruyat apa malaikat situ murusoy apa kami si pisi bawa sini na lapor yo po ko masampajangi na langsung di sifat bicara de nagaga parantara tilaw meman ni langsung na patayakini maka na natarima po ang Allah Ta'ala aja taka na ng kalinga mo gajer de na makali po ang Allah Ta'ala ko kakapamasa na takumonro ya ko nakapang achi de taku madeci na hindi minonroy ya ko makade de natarima po ang Allah Ta'ala insyaallah natarima itu kunci takapami menyalita salama aja nanti itu mak gare-gare kemudian penutup ya rona makadaka pasidak ka makero tau sakangin nangka amala ta aja ne pita manang payo ko malak pita itu marji mo pai pake selama iya makanya kung kagaga denis sangi tawe na dece ni piga di toko masyarakat kepala desa ustaz camak gay ko may sakangin nangka amal rahasia ta di gaga tau misan mako to nabita ang katau buta na timpo ko pa sa Yahudi na timpo ya naile kasi lo ni nabi tapanrek de gagam ni sa niloma kada nabi tapanrek itu amal rahasia saha kanginangka de ni sang tahu aja nabi tamanang hajianu siratu sa wajianu ka mana aja saha kanginangka de ni sang tahu iya kemudian upasangi saya sebenarnya di malam ini juga mengadakan penggalangan dana untuk Nahdlatul Ulama. Jadi makanya ketun nak celeng apa Bu, meladang pengak nasabah itu yang diedar. Itu untuk pembangunan NU Center. Di situ menjadi istana Ahlul Quran untuk pengkajian Al-Quran dan hadis. Itu bimbingan dan rencana juga untuk perguruan tinggi nanti Nahdlatul Ulama ke depan. Jadi menrek mitianna, tapi itu tidak ada bantuan pemerintah. Itu kita pakai swadaya. Jadi tanah nawak kepekeng tawe royon rima bangun. Makanya ada penggalangan dana itu tidak dianu Pak Bu. Angka kupon itu nanti saya simpankan untuk Pak Imam. Ternyata untuk iya tapi itu untuk Nahdlatul Ulama. Jadi cuma kebetulan mi YSW diamanahkan untuk mengurus NU. Jadi bukan pimpinan tapi pengurus NU. Jadi angka koro 20 talu ulang. Jadi kurasi ulang ni si taungi.
tapi angka 20 sabu siulang, angka 30 sabu siulang, angka 50 sabu, angka 70 sabu, angka 100 sabu. Ini manibawa ya ku ya 20 sabu belo tala siulang matu ko kupon na ro tala tako na po imatala. Kamu nomor HP na ko ini mani kemampuan tak ya pelik ko deta sampak tilodo ngabawan. Mudah-mudahan dilancarkan. Sebab target maka dia ke 20 talu lawat di salah satu pembangunan bisa ditempati untuk pengembangan pembinaan Al-Quran dan hadis. Jadi saya kira ya roh pengolongan ini memagi-magi napa baraka ipo Allah Ta'ala terutama keadaannya makokoy sepakan jaki tanru tedong ini sering kena musibah banjir ilau doang manangi ilau doang ngi anak-anak ketilau doang pak kampung ini penutup untuk pu imam tugas na imangi ajak tersalai masigi kode tilau doang ngisa na kampung ajak 2 waktu pura masam pajangisa si ba masam pajasubuh kapang katu ka potu imat di cau si jemat de kalalu imam masam pajasuna mo pite dapat dia ni lampu nak de ajak di imangi mondre-mondre ki cede ya ko subuh mondre-mondre ki masuk kajak ko made manang i jamaata monro ki jolo meki matin romatu talu tu tau sitongan na de nawa di masih jamatin ro nomor si di kepala desa nomor 2 imam nomor 3 ustaz itu aja na masih jamatin ro magai ilau doang ngisa na kampung tilau doang aja na tilau doang aja na tilau doang ngi padat rupa tau sini na pa kampung na baraka na salama na madece insyaallah na paciuki salama malaikat apa ini milodong ya aku tuh milodong aja dia anak tabai milodong pas selama anakku madodolak dah akadaki anak-anak dan keturunanku supaya po tadi na betah gitu itu ya angka ke pada hadir madapung ngari lalana yon roma berakae peringati wi sidi peristiwa maraja ia angkai purana alami langsung oleh malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si kira-kira ko to mabicara hakiki maka daya ro ale malabina nabi tak telu agaga namancaji apungan na merajat nomor di pak bura sara ini nawana nabi tari gau angkana nakan na 2 telu masalah ya rega boleh 2 telu masalah yang kedua ale malabina nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lai pakai saiatinna nasaba angkana ipitang araja kuasan na po Allah Ta'ala itu disebutkan di dalam ayat linuriyahu min ayatina tujuan utamanya Nabi Ta'ifah Miraja adalah untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran na po Allah Ta'ala jadi Nabi Ta'tu Nabi denang kaniya curitan iyo po Nabi lang na curitan minaraka na curitan misuruga denang kanaytay secara langsung tapi Nabi Ta mapamulai langi pamulangi letuk langit ke-7 sampai ke alam mustawa kemudian naita suruga naita ranaka sinin na pacalan na suruga pacalan na naraka sinin na totamay suruga angka mana pura pitang ni malay-malabi na Nabi Muhammad SAW tapi nabi-nabi mak diolay de gaga deni pitang maga naraka deni pitang maga suruga ya curitam ni Nabi Musa na curitam mi umak na nasaba denitay namo manihan Nabi Musa sifat bicara langsung si Bapa Allah Ta'ala wa kallamallahu Musa taklima tapi denang kanepita suruga detonang kanepita neraka denisang Nabi Musa maka damaga pacalan neraka le curita manam tapi Nabi ta na ceneri suruga na ceneri neraka letu langit itu susungnya bahkan sampai ke Sidratil Muntaha iya naro alim malabina Nabi Muhammad SAW lai pakai sayatinna naipitang kekuasaan na po Allah Ta'ala kemudian yang keempat yang ketiga ada tujuan Nabi Ta'ifah Miraja melo iale pakakasa na angka napake sifat bicara langsung si Bapa Allah Ta'ala tanpa menunggu waktu dan tidak menggunakan perantara apa angka 2 telu Nabi pakai mo pa malaikat cik di Nabi pak manas saja na pakai malaikat waktu na milau tulul langsung lori po Allah Ta'ala yan narito alena pangulutan Nabiullah Ibrahim alaihissalam kisana yaitu kisana wattuna Nabi Ibrahim itu melo laitunu api malaikat na tumapat di ulo nasaba naite makanamagi je Nabi Ibrahim natan-natan nangin nam rasa je melo itu ternyata Nabi Ibrahim tania malaikat nabutuhkan tania agak paling nabutuhkan pertolongan langsung po Allah Ta'ala iya na tu pas melo ya dempar Nabi Ibrahim tama api na baca
hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka dipun Allah Ta'ala na podang nyepi, kulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadi itu doa Nabi Ibrahim. Maka dia tahu panderita itu ya konakan naki netuangan nangka aga-aga ya kita uran narik kona solangi ki baca ya hasbiyallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Baca ya ibu Allah Ta'ala biyunrui milau tulu langsung. Iya narunah kada malaikat utan nyeje pala iya Nabi Ibrahim langsung aku po Allah Ta'ala mangilaw. Iya to narupas sabaran Nabi ta ia lengi pakak kasa aku po Allah Ta'ala tanpa menggunakan perantara malaikat. Ya pak iya tu sampai jange sifat bicara langsung isi po Allah Ta'ala. Jadi ya komelo ki sifat bicara mangilaw langsung ya sepanjang. Iya tu lengi pakai mana mau paproses. Iya na tu ampai dinawat dingipo lolo na tayo ko masampajang. Maka dia Nabi tadi kini yang kalabiran na mula birang itatong nga 20 na taong uku yase na naraka api jahannama na iya polo ulo na taong masampajang icicang. Iya natuto na to pasabara ko tako ang kanandro ko isi masili na tako na laggay ko to masampajang aja tak barungan layoloy. Tapi tay laggay at pulau benrin magay karena hakikatnya kita berhadapan dengan Allah. Iya. Jadi ya tuh na tuh ampai ko to masampaja din awad dito ka jili-jili. Paangkat to masampaja ni tamana taw lalo. Lima ko matan. Sampaja ro. Naisamana kada ni gajero. Naisangi. Ato ko apalagi ko yolo na pinte masampaja lalo itawen ta pamako na nupaki te. Aja iya parentana na bita. Iya ko to masampaja itay on rasuju. Iya iya panalete pakita la ko pak jalo ko to masahada na ipake do pak jalo ipalete. Jadi tanya non rasuju ita tapi ipalete lo ki pak jalo. Iya mi koto ko yolo na kabay masampajang aja ta cukup akita lo ko ki kabay. Makiro. Jadi itu ko sampajang. Kemudian iya na sampajang pak parenta malakat. Istilahnya malakat memang gaga kewajiban mutlak mesti jama kecuali sampajang. Iya ko haji kata mampu ini. Iya puasa wadi saitolai. Jadi apa ya ko dia nulete ma puasa wadi sanawaja pidia mapan retaumi. Iya. Sakka wadi wajarangi, wadi tawe wajarangi ko sakka puasa wadi to tema puasangi. Kakam maha tau mate tau matona na dia na selesai sakka puasa wajibna anak nama puasangi namanya qada puasa. Iya kemudian iya rolelangnya sakka wadi mana itu lai haji wadi ganti ya sangi badal haji tawe haji ngengi tapi ya sampajangnya dia wadi ya kene wadi ngina magampai poda apa milaka ya makalalo no madompe na ya masampajalo ro kodo petuju ko cicang de na cocok ni nafsi ya ko de nurule jamata to tudang de nurule tudang eliu ki ko de tu leliu isyarat na ipake. Ina ro sampaja tapi sitongan na tu hakikina digaga sampaja tuda na sabab papina dingit tatomui watah kalewe mituda apa iya ro ibayan kamati le rokok iya ko isyarat makomati itu jadi itu sampajang sitongan na lahiran na mituda tapi hakikina tatomatuiha iya ko isyarat ipake sampajang isyarat liubawa mani makomatuiro iya. Jadi dega ga yatu ya sama kala sampajang wad ding itunda de mesti jamai. Ya ko de na to sampa aku watuna to laiwi aja na watuna non re jamai. Kadaan nasanna. Jadi itu sampajang peraluna. De to gaga pakasiwiang na surang agamae wad di icalla na kanna lalat tamato icalla na re ko de na jamai wija-wija na kecuali sampajang. Ya ko de na puasa na tanah de ni calla tamato na tu ale na matoti kan rusuk. Dena pasusak ka alina tanggung jawab tapi ya na dena sampaja wija-wija ina macuy atau motor na tanggung jawab lakai makoto ya na dena sampaja baineri ti dito na kanalalong tapi aja tak kada ita agsana ipatamay na raka lakai na gara-gara dena sampaja bainena ilaumi pertanggungjawabanna iya ko denang kana pangajari lakai na manrasa ki yo ko purami pangajari mak sampajangi tanggung jawab ko tu ko idi lino akhirat ka tu bertanggung jawab ya ko tu li dakwai na cia mas sampajang hidayah na tajang
Iya, betul kan na di apa ya ko to makada yana dena sampaja bayi newe tameranaka lah kaye angkara tu nabi tameranaka itu nasaba ni ka jero nabi dena ta masalah bayi nena nabi no iya tu na labu talalino nasure men da melo anak nama ko to jaja takada apa angka tu pacarama dia usapaka itu maka denang kamakunrai bayi dena jilba tameranaka lah kaina dena koro iya miko dena jilba dena tuti aurat na bainena gara-gara denang kanina sehat yo kolakaye yatulah kaye wading maranaka karena dia menyia-nyiakan amanah tugasna pada miko kepala desa angkaya sang amanah anggota dewan angkaya sang amanah orang yang diberi ilmu amanah itu untuk menyampaikan ilmu semua dimintai pertanggungjawaban waramparang makototo yaku tanam mana tasakamay magampang itu orang perangi si pasa bawa juaju matau-tau ngayaku tanangit na siya pasa sa nagat tabo iya kaya gato iya pakutaan itu jadi tak yana tu ampai maka to pandrita iya nang kapakianmu langsung mo pakai mas sampaja langsung ijo mo pakai mas sampaja pura pi mo pakai mas sampaja na pakai loboti iya, pakai jolok mas sampaja supaya yang kebarakaan dan ada pertanggungjawabannya. Iya. Kemudian iya ro nabita nasaba sampajan na terima berarti ro sampajange iya kotomelo na sipa bicara po Allah taala asampajan ni kotomelo sipa bicara nasaba iya ko pak doangang metamo pa prosesna iya na tu ampai sinin na jama-jamange angka mana larilo ko sampajange kegayasan angka gaga ya cinay yasangi sampaja sunnah haja iya ko bingung ke ganaji ijamai ya gaji atau dua pilihan angka yasa sampaja sunnah istihara angka dosa yakibu angka yasa sampaja sunnah toba ngere madodo-dodo ngita pae angka yasa sampaja sunnah mutlak ini kare jadi ingka mana tu sampajana tu pura mak jenne angka sampajana sampaja sunnah jenne to tama masigi angka yasa sampaja sunnah tatul masjid to melo joka angka yasa sampaja sunnah musafir magi na to mas sampaja nang kamu pak dongang lo nang kana doa musafir bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim iya tu pak dongang iya na tu pak dongang talun rupa aja ta pasi sumpungi pasarangnya ro talu ya pak talu pak dongangnya tu coba cicemi baca sitongan talu itu bismillahi tawakkaltu ci di pak dongang alallahi ci dito la haula wala quwata illa billah ci dito yana tu nakala to pandrite bismillahi tawakkaltu alalan no alallahi akatana alalangmu la haula wala quwata illa billah rilalang alalangmu supaya dia sombong telu tuh jadi kerja bismillahi tawakkaltu nasaba asanna puang Allah taala unrui berserah diri alallahi puang Allah taala miwakatai iya mananna ya melo jame di itu puang la haula wala quwata illa billah de gaga pakulya ngaku sangadina elo ulle tamanang ipo de itu nama abo te kolalang iku jatu na baca ya nang katau makala mangoto pamaboka de mina dalami ya tu doa musafir iya na dalami mo ya tu doa musafir de na mabo perjalanan iya biasa pamaboka nga mapasawa mapadi ulu makapalawa ito mabo uruntu manina kada guru tadi je mu baca doa musafir maka apa lau baca mandari lalu kata lu baca nampak kajok nasuruh kada baca gare baca ke bismillah tawakkaltu ala la ilaha wala quwata illa billah salah memang ni dan aku tu baca baca bismillah tawakkaltu napa ko betungan apa ngolol ya ko makadana ala Allah tanya nanti ko jokai po Allah taala patak di memeti alimu napa ko Allah sarahkan alimu lori po Allah taala napa mo baca la haula wala quwata illa billah de gaga elo ulle ku pongi may talalang melo la maka jala lang o to makoy ma ipangolo ni la haula wala de gaga elo ulle ku pongi dim itu de gaga namo to mangoto 20 jadi to matak ko makanja itu pak dongang ni dia miko de ni baca hais mabuki itu tapakan jaki
Jadi dia na tu nak kena tahu pandrita demi je tu mu pakanjaki batemu baca na iya tu pak dongang na malaikat tu sitongan na na dampingi ki tu malaikat ya tu na tu ibaca ko to melo jo kana to mitau terlambat tapi angka tambahan na maka dia ko to bunga starna na maka dia na cipi-cipi ni waktu ya terlambat dia ko makie ibaca ya qadir ya muqtadir baca tu ya qadir ya muqtadir dibaca ketelu nampaki joka tapi sementara dalam perjalanan itu sikir dibaca ya qadir ya muqtadir insyaallah kita akan sampai tepat waktu itu. Apalah nih makun riko dia tak apalah ya maka dabam ya qadir ya muqtadir iya koto terlambat iya biasa upake Pak Bu tapi aja niat tungkah biasanya tuh stase komelo macara mana kalau terlambat nih biasa pakai niat tuh pakai tuh ya qadir ya muqtadir lauki mapin rebotin nasalaiki tahu baca ya tuh masa mamu itu letuk mau barakai tapi aja tuh si ton rumah leme-leme na pemakan sama mui tak gangkul yang sesuai kemampuan tak roh jadi baca itu ya qadir ya muqtadir besok pakai waktu nama tigurutta almarhum almaghfurullah kiai jusunu si baca nasabak matengah kajoka pak matengah iwisang melo manitate ruwa usalai bolat alhamdulillah tate 10 dapi ju pandang tate kurangi 10 5 menit tate ruwa usalai kulo alhamdulillah tate 10 liwa cedek lau dapi ju pandang lewat 3 menit lau letuk kubulan guru tako kalapa 3 dena nang ka ule dapi waktu makorok sabaya metomi ro biasa baca jadi nama kada mudah-mudahan dapi alhamdulillah jam 10 bisa sampai dena gana 2 jauh laju pandang tapi makade guru ta dena tu dipake tu mako piro dalam keadaan darurat dipakai ya tu ko makadai mana saya biasa ko pasawa malah lupa pasawa ya bener dipake ko maka dari melo nih terlambat baru-baru saya dari Manado dari itu sempat sudah lewat 20 menit tapi pas letu menre pasawa itu tutoni itu zikirnya itu jadi maka itu barakah guru itu luar biasa itu jadi maponcom itu ya qadir ya muqtadir ya dibaca tapi baca rona bismillahi tawakkaltu tolepang laisarahkan ya level lokupong Allah Ta'ala napato makada Allah sinin ya po kumana midi napato makada la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyul azim digaga elo ulle ko kecuali elo ulle tentu jokan insyaallah yana tu nakra to pandita namun akan naku musibah itu na marigagan keti baca yati ampe kalau ka macarama mak balaka jadi yakin dengan itu jadi itu ulama-ulama kita menyampaikan itu aja dibaca bawah paya kola palan nami maka bagi bismillah tawakkaltu ala la ilaha illa huwa namodah koro maca to baca ko yen itu yen itu perbedaan naidi nasaba angka hakikin pada mi sampajangnya Pak iya na baca di bawah apa itu sampajangnya telu as-salati anil hudur as-salati ma'al ghaflah as-salati anil ghaidah kan telu angkat itu pandita maka depan as-salati ma'al hudur as-salati ma'al ghaidah as-salati ma'al ghaflah kemudian as-salati ma'al anil ghaidah jadi itu sampajangnya Pak anil hudur mapa hadere meringerang angkat to ghaflah kaya sekejili-jili mapa mulai kata bere den kana meringerang nih latu mabere salaman dari lalu na lupa kada pura nagajer matahi ade Pak itu jadi na tau make itu ko masampajangi de na berubah akhlakna apa iya komeki makan ja akhlak ta paringerangi pakanjaki iya komeki may gapalata baca ta palampiri na pasampajan na malampe bacana na baca 20 naya may gay gato palana apa taci di huruf ka 150 palana yan namo ko sa liwas sampajan 10 pala si di huruf jadi aku tak baca inna atayna ka 50 ka 150 ayat iya naro tagan rusuk kulu Allah baca ke 50 malampe ni
Aja mau kita baca surah panjang ko deta apa lah ina mo ina ate nam yang penting ulangnya ke 50 namanya ganat itu. Jadi apalagi kau angkat tu surah ulang-ulang ko to mana kan susah alam nasrah. Iya ko na poleki amate nga mati lakay mati anaya atau nakan naki musibah lah itipu ki maga pegay baca alam nasrah la sampayang Quran surah Al-Insyirah. Lay mudahkan tapi taulangin katu ayat yulang. Inna ma'al usri usra. Yulang itu. Ya, jadi usaha sana fa iza faragata fansab wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab. Yulang yang ketelu. Dia nomor gaga. Iya, jadi kan wa ila rabbika farghab. Ipangulumi matu ko Allah Taala. Saya itu dijasahkan dengan dua pengulangan. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Ulangnya ketelu. Wa rafa'na laka dzikrak wa rafa'na laka dzikrak. Fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab. Iya. Tapi aja tak pakai ko marimangi. Maka dia matu mak mungi mak ge saya imangin aku likoli bacaan. Ya mi ko masam paja cediki mendalami tau usahakan inda tadi mati sampajangi. Nabi tu nampar sahabat nasaba angka sahabat o komana ngi masigi na tuwa nataro sampajana na jama. Sampaja sunna na yolo na loro oke masigi sampaja sunna na monri na loro kuti masigi yolo na sara kuti masigi yang parang ko nabita. Maka dia nabita la taj'al buyutakum maqabir. Aja mau pancajiki buruk lo ni bolam. Onriti mas sampaja. Jadi di engkai hadere okoe. Iro sampaja sunna imon rinesai. Aja nanok ko masigi tajam. Taparewa ilo bolata. Iya masigi mak baraka ni bolata mi mabela pole baraka Toluri mas sampaja nang kabaraka na. Toluri mangaji. Iya masigi on romak baraka na. Iya, tapi bola tadi sang. Iya, supaya matanang iyon roy manyamang iyon roy. Ito menre boleh mamatin roy cinampa mitoliu na to matinro. Namakay ka bola iyon rilyu to lilala mi matanam ko. Di na mi matinro matana. Beli bola na to nasasay nasa kami manggiya no naalalo no lesi kan paklakan nay. Tau malas sa memang. Ni Toluri mas sampaja. Apa iya tu malaika jojo pedangnya magampat tiris sa komero kimis sang yang ka malaika na magampat deni rita irasaimi miki ka rasai malaika kaya kabat tu namanya ka malaika iya na magampang matinro matae opitung ka malaika tu manas di deteksi titin gare kaya kabat tu masih matinro mangaji ngaji ni gare napay talulam patulis garu-garu to lima kuan di matan. Nah sabak magay para malaikat itu berdatangan ketika kita membaca Al-Qur'an. Yang kedua kaya waktu na to magamba cakarudu nareko to masih kiri madarimo maka madak baca net bilang-bilang weta de na bawangi. Siaga ni ronda layite si. Kenapa? Karena itu resonansi malaikat. Kemudian yang ketiga kaya waktu ya ku Jumat. Ina iya na melo na menre pakatoba kumimbara at tamamanan itu malaikat rahmat ya kutilala masigi ina makaret jing itaha tu cakarudu makaret jing karena itu resonansi malaikat na magampang ipa makare iya na magampang ina mapapanga ina to ampe makana bita aja na malampe katoba mo masisay tawe aga sisay tanaya ro pakatoba sisay iya ro cakarudu na sila da tahangi. Iya, yan tu nakadalap di makanja iya tu pakatok bay ko malampi sampajan na iya katok bana. Iya ko to makatok ba pito naman ne. Napa niya ko to makatok ba na macala mo rupay makatok ba bato kan isang macala rupay maraja sa day din ang kanano. Ya ladina manutakullah. Hakatukati wala tamutun na de natinra tau. Tau patinro mi ko matinro. Iya mo ko makada ya ladina manutakullah. Matinro. Iya, makanya Nabi itu khutbah suaranya lantang. Sabang akiro, yan ada ini pakwaro ay matinro itawe na sabak seluruh malaikat rahmat itu masuk. Kaya gawat to si untuk magapa matinro. Iya ko subuy karena malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang ketemu.
Dua kelompok jadi nak ia na subuh ia na ngaji tak ko masige tak kana jolo watiro cinampa elep itu tapi sadik masyapi magay na sabak resonansi malaikat. Iya kay gawat to nama ano ya ko macarami taw wira ipagay perang. Iya tulima ko ani titi ni tuliga lulu mate tuli cakarudu moy tanya maka aja tak kali belisi de resonansi malaikat. Kemudian ia ko ramalangi apa may ka malaikat tu gampa pamatinro. Na pura man resubo na liu-liu ay tate si rapi noto. Iya na pura man resubo pura si loro matinro si makramanan kamana makwanya mamatay matinro karena memang resonansi malaikat. Makanya maka dito pandritan pahikmay. Ia komelo ko deteksi malam Lailatul Qadar. Ia nanapay mangaribi mujakkaru dulada itu tanda itu. Iya. Itu bisa dideteksi itu. Iya, jadi itu resonansi malaikat. Magi pakandangnya ku balong rondangnya letu subuh dina cakar duduk. Lagi kira-kira makurang malaikat nah. Tiga sifat telu sifat terepa deh. Dina cakar duduk. Sanalo mapengajian ngawin apa isi tengah jam acara mustase si selini mendre utuna. Itu. Jadi makira betul kan itulah resonansi malaikat. Makanya ulama kita dari dulu makanya iya nang kabola monroy ina dena melo matinro matammu mega tu setan na iya mega setan na pakanja-kanjaki asam pajak ko asik kiri ko tu ngaji ko itu magai supaya made setan pa itu setan cau mato tu yani ko na cauki yan tu ampai ko to tama boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh napi baca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin supaya ya malaikat ibire seleng pa aku makalaki assalamualaikum itu untuk tahu tuh orang-orang yang ada dalam rumah ya aku makalani assalamu alaina alaitana tu ibire seleng napa makalaki wa ala ibadillahi sholihin seluruh malaikat rahmat yang ada di situ. Jadi taluti beresalangi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bisa boleh assalamu alaina ini tamai wa ala ibadillahi sholihin para malaikat-malaikat yang ada di dalam rumah. Iya, napai baca kul Allah wa katalu supaya malumui dalek ko tu boleh. Aja moto ko tatto pintu maka kul Allah sama dalam jadi makari matu bali bola ta ganana baca bali boleh malampela dan sudah minta bola. Iya, itu dibaca. Cuma kami memang anjuran Nabi tak itu tu ijandela pintu na rekomelo ilabu matang nasoy aja na tama jinge pabawatun na masu niye angka makada bacanya ya kursi kato makada menyebut nama Allah apa ya ko patapulo jandela taname ki baca ya kursi dia na selesai na sisa itu yo poko ma bismillah bawa min itu tu menyebut nama Allah pak mereka po ya mereka rampeng ya nasabak kehati-hatian to paye di bolata yale ripa nah to yale magampang padahal nang ka dipikirkan resikona to makibua kamera itari WC ilalam jadi pasi boleh setangnya si kamera nah begitu ka kamera onrona setangnya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is itu ibu ka pintu na kamera mandero WC na ibaca ya rona takok masuk setangnya loke relok di kamera maka kanja onron iya takok itu tu inale rewa aku di kamera monro iya ko tabuka IWC maloli sunil WC kamera onro ying iya na tu ampai mega tau mako kana kana sama kalilian apa si boleh setangnya ale nama tau maki boreng onron nama-nama kare cede iya butuh biasa kamanya mengapa bolaju maka bela WC ne mondri angka bela dena gangguan mana mako ko ID na tar ipasi bola ni yana tu ampai maka ya kong ka WC ku ilala kamarata aki buarangi dua palaca aki buarangi palaca saliwang aki boroti palaca lalang jadi na tasu tatutu aja na tak buka supaya jin itu tidak berbolak-balik ke kamar iya apa angkat tu pandita hukumi maka dia na tak buka pintu na WC mu manca di WC mana gitu kamaramu tu pekko ni kome ko masampajang ukur ilalang magani ini pertimbangannya Pak. Tapi dia tu suruh kirewa mabongkar WC ya. Rewa kamasi kaya purangi laki ta hunui bongkar ya tu aja dia tu. Ya naro bawang antisipasi na makada. Tatutu ni bawa ko to masu ni laca boleh saliwang. Tama pi napai buka makoro. Iya, karena kemudian tonro ini masam pajak kamera ta tonro ini mengaji supaya nonri baraka
aja na pa itu boleh itu dia itu gagal rayon ri mas sampaja tu dia nanti jisak dia ke serimon ri dia tu ampai ko to mas sampaja perlu na tolete cek dek bergeser ki cek dek supaya manca jisak bibi ma to ke serimon ri aja na cek dek bisa biki kanja ko mega nah penikah tu hadisa na maka semua tempat yang pernah kita tempati sujud itu akan menangis kelak ketika kita meninggal. Makdalari terima rani itu ke Allah Allah Ta'ala nasabak dia ni onri makasih iya tu ampai masih barakah lopo tu ampai makada aloki mabere jama supaya megay lolongan apalah apa aja je umuru eka dia nama lampe idito namanya gadosa tay dito na cede malak tay dito na umuru tama pai cede Muhammad arugia ngepet tu ni jawere nama nawai bihe masam panjang ini mamane mak gosip si tengah jam mak kita namanya ke bangkero depi gage rumah mah HP we kalete rumah serege kumai kemana setan to melo na mengaji magian kay kelamakun re masulah raponco masa peda menre mana sakorangi buka itu jere tantangan nama koko agama jadi di mitunun roy pakanjaki napa ni maca kito pak bu aja ta maca mi masa padalle pamega tu tau maca masa padalle tapi dia na maca tu kegiasan napa si pulu mi dalle na napa na salai na iya ko makoko apa na de na di pas dia ngele ta amal man rasaki iya ko anak emi renno tamah kada bawa to mata riolo wija muranno nga buta ciwali ko tauleng ni muranno nga buta rapa ko idi na tanek ko akasya galo ta syare to mate talalan na sitaw akasya galo masyarakat burulan na sitaw ngebo kedua ya mina kana katalu ko pure mapaboti nga pamelo masyarakat buru botin paru ni gere idi lagi tu mapahang agama akatalu mi lo masyarakat buru kami na matanda sitaw maga pa bija tadi na mapahang agama tuki lagi nama dari nalupai itilaw jupanda makula ya mina talipo ko capu idi na maga ni tu mobi egan nagagi pasipulu melo kimi tangka angka gagi cine de ni andre angkai pak balu dorian itu macina dorian yang kutana nasa siratu sabu nasa iso dipaga padahal si di juta di na perikanto iya dia nalimi nataga nasa to memalian mali ni galu mali ni dar mali ni ulawang napasipulungi sisan na mate sa puripala iya aja ta maca mi masa padale ya maca kitu tabawangi tabawai sebelum loki okor na sabaon ralepa mitulino makanya nabita dunia masyaratul akhir ya tulino asap-asaparan na mi akhir jadi aja di salayo kolino papalay di makala ya tu pak dara eko macay de no ko dara na nataro tanan na ko na dupay parewa ilaw bolamu makotiti di parewa ilaw surimun risesa aja tatarumana nyo kolino pa ya kinetis sang imaga sija na nalupay kita ko tomate na dega to tajampag daga pa namo di ustas ya binakadate ustas ko tuye na mate na salasay idi bayne makoto aja ta pasipulong ngulawag ang kasiku mangkamani macalamat dijiran pamadante latu ko kamana mon risaliban na yetu pariasan na makun re makalicubu mana anti-anti makalicubu potto makalicubu rante makalicubu makoko isaliwan manang ni tadi kare rante ni saliwan na nabajujunan non roy napo po makulwalo ko kamana no kulatu kang kasiku na on roto na tapi dito nako taro-taro te donge dek iya aja na tapasilapo ibo kolino takiri-kiri nga nila sorry mon resesa masa di ko mati bani mon rime tu malay ken rilo de na bay nila kay ta ko mati tuki lagi melo makbay ne palay ko mati law palang pura meman ni namuidi makunre makoto aja na mati lah kay tatarimo tu pati to ni bapak ni ganda si ulan na pendek no ko Facebook sudah 1 bulan yang lalu bapaknya meninggalkan yan ang kanaduda makomeng sabar say nasa makasih anyo Nire de gaga pak cinampan na lupay kita jabatannya de gaga de gangka na iya ko mati yeso de gaga tau melo taro gang kedua peni de gaga paling asiwan ni makadalam na nakabongi ki setelah itu semua akan orang melupakan mungkin menangis hari itu tapi besoknya tidak
O ija-ija tay tayo pa siya rede. Yan natannya hindi macatuo man rasaki. Ya ko sampajang renungan siya kan sampajang ija mapalikan sekian ribu rakaat. Dia na mungkin kita tambah ko mati, tapi ako pasidak ka masigita. Sinin na sumbangat tatama ko masigi. Dia na pa aja ilulong agang kamalin. Iyan itu mananong. Makanya tuh tomate dia itu gagamelo na pigaw ko rewa so nga di na masidak ka. Dia nak karami ka umrah, dia nak karami ka haji. Magay nasaba pahala yang tidak pernah berhenti sampai yaumil kiamah itu cuma sedekah. Masidak kami tuh. Apa enak ke gunamu itaw tatay jala. Nena mungkin itu sampai ko masumbang aja nasigi masigi tong ri masumbang asumba ki ko sumbatoki ko sumbatoki apa iya na marutungi yang kamu patatajang ko ko narutungi tayo lo kamu pa ko ri ditajang aja na si rupa mi ya di apa ikong kata may bagong masigi na may gawong masigi kaya dyan ang bagong masigi ya ba na rin mong padichengi ipa dyan chengi to niya rohe alit to niya nung padichengi rohe supaya may gay onron na palam itu mula lo may mamabago na iya ko yam itu masigi mo ako naruto ni tayo nagatawa mo ya opo kumutala imaga man ade gagamon rin makarano ko itu pa pasidak ka itu kanjana iya ko puasa imi ko ijamay yan na laba ni to sukuro mo ko itarimay Pak ya ya kam atau manre andre harap pak maka dia nabi tani gini tau manre andre harap 40 sona 40 ni tolak pak dongan lantuk balus salat wa dua arba'ina yauman mania iya na law galungen nete talo iti na parewe law bolana na dadai baine na panabukang de gagal letu alep patay dia diterima na 30 meter sona tema puasa na 40 rosona dia diterima magani iya mapatika kaya di itu nah dia nama gampang pak ya nanti sampai kong kata melo mangumrah tu lu perhatikan tanya aja pokok ina pares saya tahu toli kopor nami magani kopor magani melo ibokong aja nah iya tu nama kai gandref koro makai ka waju balu iya rojo mu pares sa dito ga tahu me wasi salah pak makin nabi talaya hilulil muslimin ajah jurahahu pak salah yalin ya naliwang ita lungos de musewa dan nabi ta masakarak ko law kama ko syari nabi ta makara de utarima ko nasabaan ka si kampo mu de musewa na pura manatal naliwan na rotal lungas magani jadi melelo mangumrah lo ki jolo sapai rotal purete wasi salah ta siya dampa-dampa pura mana pinapaki joka iya kong katoi law ni makalabbaik allahumma labbaik nakala pa kanata la labbaik kalak de ka muli ko loko may magani nanti kaki iyo po ko mapachi mana ni Andre mapachi pakai mapachi waramparay sa kaki ay jokani iya natutaw magampat tari ko lawyok yolo na baitullah nasaba si runtu iruh na si bawa bapak na ababar ruh niga nur na nabitta iya natu ampay ko to masampajar natako ang kanang katu na si sumpungnya tu tapamiti way mata itu angkat itu lang kato masampaya to melo teri na jeje teri ya jadi titi ide na teri na de na si runtu ya to ko si runtu inanapay mabuak kata bere masime maninyawana nasaba si runtu iruwe si bawa bapak jadi kato lang kato masampaya na to teri ya ko teri ki aja ta masih jaroko ya ko ki roko na pole yaro tapi tay roko oh baca makoli-kolin subhana rabbiyal azim wa bihamdi nikmati itu karena tangisan seperti itu dirindukan oleh para malaikat dan Allah ya ko pura ya rota sapururang ko watak kaleta tilaw barakan de nagis sa pinaraka ya to barakan itu tapi deni atung ka tu mako manibate tu matu ko masampaja ni melo ni pade denul Allahu akbar de na pada tak de nasaba de tak buka ya toh aku tak buka ya ada waktunya itu dibukakan angka biasa ko togi sampaja sunnah ko togi sampaja perlu mandari to mako de to nya sadiga de to ga ngera de to ka tapa masih bawa nyawa si runtu itu tak buka itu yang disebut dengan sir rahasia itu nikmat yang begitu-begitu pak dia nambah biasa na 20 sampai jatuh mau pak kong kecicang tapi ya kau tahu makan jak betul na gampang napai mak buah ketak bere si sumpu memang nih wah mak itu wah ya kau makan jak mi Andre makan jak jene makan jak pakaian ni pada itu pakaian kita pakai masam panjang aja jena sembarang ya kau pak bere cale aja na jolo Pak biring-biring pakanja-kanja kiro lipa sapa-sapa ya rumah kada mapacito ngangi iya ko pula bale aja nah
mabaluka maki to makala silitire na dinagan na silitire sarona na yaro yaliyab bakyang itatta itu haram nasa haram ligay rihasan maki nabita ng katong mali pakai 10 dirham na liang inasira dirham di halala tapi ang kasi di dirham di haram na napaki masampajang itu pakai ni maki nabita din itari masampajang din ang kanabita din sa makalangi din itarima asa sampajang tapi din itarima matika ki tapi to mau pa natukong kasampajang uli pabato yan na to ang payawa pa sa pasangan iyero sampaya suna duha idon rakangi pamulawat to aja ta salayar sampaya pamasa ya to manasahat desa na nabita dari Anas bin Malik had desa marpu to pa yasangi marpu disandarkan langsung ka nabi den ako sahabat makinabita na nigi taw mas sampaya suna duha ri pamulawat to nabacay ayat kursi ke-10 sesudah Fatihah rakaat pertama nabaca qul huwallahu ke-10 pada rakaat kedua iya tu tahu pasti nama sipong Allah Ta'ala aja tasalayar tapi dua rakaatnya dinepa tajami misalnya maka tete pitu tajaman ni dua matu pitate ruapi napa tatambah dipisahkan ia disebut dengan sholat sunnah duha di awal waktu sampai japam masih mematoha jadi tania sholat suruh tania ya kok sholat sunnah suruh dia patut natama duha depa jadi pas awal duha misalnya maka ada setengah na pitu natama na awal duha tajama nih langsung tajama 2 rakaat tapi pangupunay patentu ayat kursi rakaat pertama ke-10 qul huwallahu rakaat kedua ke-10 iya deto na meta de cinampa pada itu kau ni Jumat, ya nama ni Jumat tak pura masam pajam mengeribi. Aja ni dok tarewa. Ya kau meki rewa, pari-pari ni rewa lau bolata. Napaki masam pajam sunat tahwi ni sakratil maut. Tajama memang niar. Ya nasu mengeribi Jumat, napura ni masam pajam mengeribi. Akad deni jami rodon rakak. Pangupuna tu izazul, akad 15 sirakami, 2 rakami. Sampai sunat mana mau mengeribi, munrina mengeribi tapi diniatkan tahwi ni sakratil maut. Maka di nabi tanigi jana sampajange lagi gampang ni amatengan na yang kedua ipatajangi ki burukna yang ketiga malo muinola leten nasiratal mustaqim iya ya tapi bani jumami bawa mega tu sampaja pak sampaja apa ya tu sampaja sunnah narampe mana tu pahalana narampe mana sampaja sunnah patan raka yoloro na loro patan raka ngimonri na loro maka di nabita di nagis sa kwa pinaraka yang kedua sapatan raka yolona sarak makan nabita pada kalau ko umrah ka cicang yolona mangaribi ya na meloe imon rina mangaribi yolona isai imon rina isai patan raka pada ko masampaja patan raka pada malam Lailatul Qadar berarti pada tu sak rakaat nilainya itu patan raka imon rina sampajang isai tu ko melo reke yolona suwe masarola bina yalino lololisa sampaja sunna suru ena sanabita pada kalau ko umrah si bawa ya katalu tamma sempurna maga tasad di kotolong mangumrah na to si bawa nabita katalu si bawa nabita mangumrah na sukuma nang umrero katalu maka nabita tamma sempurna betul ngana suku umrana katalu si bawa ya kotulle masam pajasuna suruh kaya kawatu yaro masam pajasubuki si bayi mangi mak berejama napa dini salay masigi ito monro masiki ko masigi tama pi watu suruh napa jama 2 rakaat waduha si ba'alam nasar pangupuna ang katuduan na khusus jadi itu anunya tajama ya roko tak kakule ko tulay yani ko pajama pak maraji kasi pak ang kajaman na ibu-ibu emang dari to maraji ngapaya ko sampai jasuna isra tubu dinawa di parewa lo boleh mesti aku masigi ya mi ko duha wa direwa awabin wa direwa sampai jasuna na lore wa direwa wa dingi parewa tapi yang suruh ndak boleh komiti masigi tidak meninggalkan masjid maka jalan dati jama ko ramalangir yan ang kapacar masubu lay palay ele napalay jama ina sarolanda ki siya ganawa jatay ko lay umrah makokay 30 juta ya 34 30 juta ikali telu asira pulona 102 juta ina iya kene no kipui mana kiborang spanduk ko tiyolo makarani gini lo masam pajasubu maberejama dena sale masige ko dena tama surue la yelengi di 102 juta na napay tate do bani na panno masige tega non ribu imalete iya magi karena pahala
Ya iya ro sampajang aja tasalay dia namo magaret pata terutama di makun reye pa angka tu idi makun reye lampu merah ta aja lalo ta capa apalagi ko tiseng kada de nang metta na dapi waktu na macarepa aja lalo ta tunda-tunda sampajang aja kam matamay loroy de pata macarepa na tama loroy dako tate si diliwa nampe me masampaja ta pamacarepa mesti tolay tu sampajang ye pa aja ki matu macarepa langsung takaba ya ro sampajang loroy ro na tasalay hati-hati ki bu hati-hati ki nah sana de ujami macarepa ka cocok ni tapi mudapi betul non nak nalay kutu matu na pa makun re nakala selesai pijama kun apa ka masampaja dia na sampaja apa dia ka purana zaman na makun re itu na pura mabisa pan memang patitipan pura patitipan memang nasu pura manasu mesi panoy nasu pura romatu mesi masasa pura masasa mesi mandaku sasa pura ya mesi mapel pura mabas mesi masari pura masari mesi rewa manasu pura manasu mesi manre batu 60 pan dia ka purana iya ko makadaki selesai pijama ku dia gagah dia natanya di selesai kang dia na selesai iya dia mento gagas ya tu orane ya na selesai na pole galung emaga kagulon na maninala na liu gaga puray moto imatu ko subi dia tu na rewa pakata yang kagulon na nasalay bawang lipa na ganapya bawang ko tuhado na nataro bawang makun re mana moto pataching yan na tu ampay de mento ti di makun re ina liwa metiti gan napalangi lolong liwa ya gan makada nabita may kamakun ra kilala na naraka cocok ni nabi kami matuju malata makada hanabita de nakama lino na rekode na chidi bandi 40 makun re ron iya kariwaya makada 1 bandi 50 berarti ko 50 makun re na chidi ron ni kami mato makun re ko naraka pa na 50 memang yetu iya na jumlah na to jaja aja na yero takada mega ngita ma de mega me matuju malana tapi pasato na yero alarm yero bu maka dewe masoli pe lakai arwane makokwah pede lawi itu pede masoli arwane pede lawi pede masoli nasabai akong kepada makokwah 1 banding 7 to yenang kapura ci di mabay ning katon ng anak dara di katabana magan tajaga ini lakai ta pak mapangaruh nito yero de tiga ga janda be janda itu bahaya to apalagi itu magala mati to tolik kole engki ini itu error otak na lakay na to ko ito narunto iya aja na to mabela mala dasar mabicara iti ni ya kong kay iti lay chi di na patapulo iti bira maga bate jagay bi maga kira-kira makole ba to ko surimuan mato akhir zaman maga rajin na ijagay bi anak makun raye pada rajin na ijagay na narone iya na de na pada nabi Sakaria bate tama jaga anak pak waktu na Maryam na tilo bolana nalacak kami matota na patama kamara na panalacak pangumagi aja nang kakamara di kajandela na na panali na parikanto yung gochina na sakin romelo lo daya masuto mepi patamangan rin na paibuka yan ang kataw mapiara na dara na katanimi gonchi kamaraan na de naso iya makukway di piara na dara ele gonchi motor daya meto atap jokan nih itu jadi itu penting wasiat kami tajagai anak tak jagai maka gitu pak yan na to ang paya yam itu pak doang at tuli upa kuli-kuli ang ite baca bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli baca kapitu ko ile pa kapitu ko mangaribi yan natanya po ang Allah Ta'ala jagay yang ijabicat taman rasa baca ya bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli bismillahi ala nafsi nasabay di mi poghe aleku wa mali wa ramparaku wa ahli na niya keluarga ko o komedi utiti na ya ko po Allah Ta'ala jagay tidak pernah lupa ya kini me jagay laki tam makalasi de ini me jagay bayne tadi tulay inatanya po Allah Ta'ala jagay yang iman rasay maka amalkan itu tabaca ro pak dongang yang maponco ibu ya tapura masampaja subuh baca ro bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli ya pak jatangan ya lewe ya pak jatangan ya warang parangi ya pak jatangan keluarga ini mi pemurusukan atu dega gatu ule ko katanya ini insyaallah mamada itu iya na nabita iya na tuni palalang na itamana sini na pacalang ko kilala na naraka iya na tu na patu-patukangi na kotoro nita mana to sini na pacalang ko kilala na suruga tapi ang kalalang malomo kalalang malomo marepo palambangi ang kalalang malomo kotomelo salama 2 nomor si di syafaat malomo yang penting tak gang kuliah ngamoy pekuy cara na nawa dilolong syafaat na nabita
Pikicara na nawa di lolo syafaat na korangi. Tau saka ngi mangaji mataru namo si bari si misa so tabaca. Ala memang ikora tataro ko romejata makada tata kalau tu dango ko yo mengaji. Namo talu bari si mita baca napa tatutu tabaca mataru. Ya nalatu si matu parewa si supaya setiap waktu kita membaca Al-Qur'an. Insyaallah. Syafaat itu apalagi ko tapra suratul mulk tabaraka palin rula da itu. Qala kubur. Makanya makin Nabi ta surah Al-Munjiah. Kemudian syafaatna tau pandita maraji-raji tu ye. Nah sabat tau pandita mi sapa ni gaya ko balsa nakit tanya apa pacaraman madarin tu ang kataw maka Pak Ustaz tama kamay suruga pacio ka tikwi dala na tanya pije ulama ini namo alewi tamma manasato pa iye ang kawansa ne gurutta wali rohe gurutta saada sengkangi gurutta Ki Haji Abdurrahman Nambodale apa iya pa tu nama sa kawalian na tawe biasa ko mati iya ko tuwe dia pernah salada. Nah sabab bangsa na aku ya kak belum tentu ajak ka magimpe kak capak na nento iyo po ya guru tak manasegang kamadece na mate ya tarupuray maka na manasa tau salama tacur ni salompe na ya rupulo ko na bitaro tacur ini makanya ti ako makade na kada na guru tak kalisiden re deu bata-bata yagi na sama magay na madece rola tu capak na manasaro salama iya di pacaramay makoko belum tentu to ajak kamalau gimpi paji manca justas capana enak kada mantang ustaz Muhammad Rasulullah innalillah lebih ramai ko makale mantap parema daripada makale mantang ustaz ya na mantap parema berarti paji parema ya ko makale mantang ustaz biasa manca justas paji ni makoko palai ko makalan te ustaz bawang ustaz lasuna desi sa gagasan itu jadi itu penting makanya guru ta apa si sumpungi kiringan Fatihah ilawi syafaat na nabita ilawi syafaat na tau pandrita pangkat tu syafaat tau pandrita ya kode no koroko pianata nang kabo nak tamat kun rai dua pasang pajang syafaat tu ya tu tapi ya korone mana sabara ni iya ya na tu ampai ara itu de tu na pacu ya san no kosan na makun ko anak na makun rai arone ni tu indo na itu na pacu ko kesan na makun rai na iya ko arone na ya san na nambok na tu no rai pacu iya jadi binanya tuh itu sampai anak makun raya itu luar biasa itu iya papa salama iya kalau dia tuh le mole ro jalure dia tuh le sapate angkat walong aga asumbangi aja tisangi makadani katau taling usaha kati ro tau taling ini sangi makadedi maling ya naro bawah Pak makade nabi tani gidi tu masih dakade ni sang ini kata nasi dakai tahu isi dakai dia tahu ni sang makade ni kasi dakai napai malala lo pada masar ni jemput dia nalatu pada masar aja tak ada timbang namo itina lo ko siratal mustaqim dia tahu apa napai malala ni jemput nabi tamah kadai angkat tahu napai malala lo pada masar ni jemput ko malaikat kemudian dibawa ke ila rafiqil ala ukun rakamina matandre maka dia siban nakigo na fulan bi fulan nang kajian na ko siba malala magna tapat de bawa maka dia malaikat jan musappai nalai pong Allah taala nati lekon rakamina matandre aga malane rote masumbang ina denis sangi makadani gato na sumbang tahu isumbangi de tonis sangi makadani ga sumbang dan gare cara nang katu baka pala korata macawe talipong ibadah ustaz na ang kagana ayati mo kutu kagana ade na mampu kutongka tarunia wajah ikan tin na ulang-ulang aja na tapodangi makaliya wajaran aja tapitanga ni ganana ako tu wajaran aja na tapasisa nga salah say matu nana masu mak psikolog korok si runtu ko palawangi denang kaniris sa makali di bantu biasa iya naronasan nabi tataw masumbangnya denis sangi makadani gatau nasumbang tau isumbangnya dia tau ni sangi makadani ga sumbang iya na tataw nasa nabi tadi nalatu pada masar ni jampu iyo ko mapasipulungan na ayating ina panalengang palo na panasoti lay balender mo pa yan meta mo palay jam mo iya tau sakan nang kasi de pasidakata de napita aja na natawi ni sangi tawi ini narahasiakan iya jadi saya kira ini penting saya sampaikan Pak Bu. Jadi paling pokok ko ya sampajang tala Pak Bur. Ya kung ka masalah tak langsung mas sampajan nang kamu jasa sampajan sunamu telah langsung malawa jenne ta pasuku-suku jenne ta napaki mas sampajan don raka o kilala na sampajang tilaw. Aja ni saliwan na. Apa ya ko saliwan na sampajangi malaikat isin murusu na pura ni surusu ko ngala taala jadi matangangi mas sampaja suyuki angin law meman ni aja na lapakang ilila to ati paki yan na riasa sampaja sunah hanja
Iya. Asam pajang ya kecuali waktu-waktu dilarang, kayak waktu nyeteng. Ya tengi ko pura sara aja terjamai. Ya tengi ko pas mau buat mata naso ko tangah soy. Ya tetoki ko mubay mata naso ka menre na si rappa. Ya namo na lain na yero tajaman ni. Iya. Ya ko tangaban ni tapesa dinang kagaga ta cine maka malada taharapkan asam pajangi o kopi romilaw. Aja ni saliwa asam pajang. Pak bega to pura pima beresalan apa milaw? Ay makunru itu. Apa malaikat situ murusoy? Apa kami si pisi bawa sini nalapor yo poko masam pajangi na langsung di sifat bicara de nagaga perantara tilaw memang ni langsung na patayakini maka na natarima po Allah Ta'ala aja taka dan ang kalinga mo gajir de na maka po Allah Ta'ala ko kakapamasa na takumonro ya ko nakapa ngaci de taku madeci na ini minon roy ya ko maka de natarima po Allah Ta'ala insyaallah natarima itu kunci. Ita kapami menyelita salama aja nanti ditomak gare-gare kemudian penutup ya rona makadaka pasidak kamakero tau sakangin nangka amala ta aja nih pita manangi payo ko malak pita itu marat jimo pai pakai selama iya makanya kong kagaga denis sang itawe na deci ni piga di toko masyarakat kepala desa ustaz camak gaya ko may sakangin nangka amal rahasia ta dia gak tahu misalnya mako tuh nabita angkat tahu buta na timpu ko pasa Yahudi na timpu ya naile kasi lo ni nabita panre dia gak misalnya lo maka dan nabita panre itu amal rahasia saha kanginangka dia ni sangi tahu aja nabita manang hajianu siratu wajianu kemana aja saha kanginangka dia ni sangi tahu iya kemudian upasangi saya sebenarnya di malam ini juga mengadakan penggalangan dana untuk Nahdlatul Ulama. Jadi makanya ketunak celeng apa bu, ladang pengak nasabah itu yang diedar. Itu untuk pembangunan NU Center. Di situ menjadi istana Ahlul Quran untuk pengkajian Al-Quran dan hadis. Itu bimbingan dan rencana juga untuk perguruan tinggi nanti Nahdlatul Ulama ke depan. Jadi menrek nitianna tapi itu tidak ada bantuan pemerintah, itu kita pakai swadaya. Jadi tanah wakaf keng tawe ya noruyon rima bangun. Makanya ada penggalangan dana itu tidak dianu Pak Bu. Angka kuponnya tuh nanti saya simpankan untuk Pak Imam. Ternyata untuk iya tapi itu untuk Nahdlatul Ulama. Jadi cuma kebetulan mi YSW diamanahkan untuk mengurus NU. Jadi bukan pimpinan tapi pengurus NU. Jadi angka koro 20 talu ulang. Jadi kurasi ulang ni si taungi. Tapi angka 20 sabu si ulang, angka 30 sabu si ulang, angka 50 sabu, angka 70 sabu, angka 100 sabu. Ini manibawa ya ku ya 20 sabu belo tala si ulang. Matu ko kupon na ro tala, takon po imatala. Kamu nomor HP na ko, ini mani kemampuan tak. Ya pelik ko deta sampai tilodo ngabawan. Mudah-mudahan dilancarkan. Nah, sebab target maka dia ke 20 talu lawat di salah satu pembangunan bisa ditempati untuk pengembangan pembinaan Al-Quran dan hadis. Jadi saya kira ya roh pangolongangi mamagi-magi na pabaraka ipo Allah Ta'ala terutama keadaannya makokoy tapakan jaki. Tanru tedong ini sering kena musibah banjir. Iya. Ilau do manangi, ilau do ngangi anak-anak tetilau do pak kampung. Ini penutup untuk Bu Imam. Tugas na imangi aja tasalay masigi kode tilaw doang ang isa na kampung aja dua waktu pura masam pajangisa si ba masam pajasubo kapangkato ang kapoto imat di chow si jay mande kalalu ima masam pajasuna mo piti dapat dia nilampu na de aja di imangi mondre ki cede ya ko subi mondre ki masuk ya kaya ko made manang ijamaata monro ki jolo meki matin romato talu tu tau sitongan na de nawa di masih jamatin ro nomor si di kepala desa nomor 2 imam nomor 3 ustaz itu aja na masih jamatin ro magay ilaw doang ang isa na kampung tilaw doang ang aja na tilaw doang aja na tilaw doang ang ipadat rupa tau sini na pakampung na baraka na salama na madeceng insyaallah na pacyuki salama malaikat di milodong ya ko to milodong aja di anak tabayi lodong pas selama anakku madodolak da akadaki anak-anak dan keturunanku supaya po tadi na beta gitu itu ya kaki pada hadir madapung ngarilalan na yon Roma barakae peringati wi sidi peristiwa maraja iya angkai purana alami langsung alim malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Si kira-kira ko to bicara hakiki, maka daya ro ale malabina nabi tak telu agaga namancaji apungan na raja. Nomor di Pak Bura sara ini nawana nabi tari gau angkana nakan na dua telu masalah. Ya rega pole dua telu masalah. Yang kedua ale malabina nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lai pakai sa iatinna nasaba angkana ipitang araja kuasan na po Allah Ta'ala. Itu disebutkan di dalam ayat linuriyahu min ayatina. Tujuan utamanya Nabi ipameraja adalah untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran na po Allah Ta'ala. Jadi Nabi tu nabi denang kaniya curita. Iyo po nabilang na curita minaraka na curita misuruga denang kanaitai secara langsung. Tapi Nabi mapamulai langi pamulangi letuk langit ketujuh sampai ke alam mustawa, kemudian naita suruga naita ranaka, sinin na pacalan na suruga pacalan na neraka, sinin na totamay suruga angka mana pura pitang ni malabina Nabi Muhammad SAW. Tapi nabi-nabi mak dioleh de gaga deni pitang maga neraka, deni pitang maga suruga ya curitam Nabi Musa na curitam mi umat na nasaba denitai namo manihan Nabi Musa sifat bicara langsung si Bapa Allah Ta'ala wa kallamallahu Musa taklima. Tapi denang kanepita suruga detonang kanepita neraka denis sangi Nabi Musa maka damaga pacalan na neraka le curitam manam. Tapi Nabi ta na ceneri suruga na ceneri neraka letuk langit itu susungnya bahkan sampai ke Sidratil Muntaha. Ia naro ale malabina Nabi Muhammad SAW lai pakai sayatinna naipitang kekuasaan na po Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, yang ketiga, aga tujuan Nabi pamiraja melo ia lepak kakasa na angka na pakai sifat bicara langsung si Bapa Allah Ta'ala tanpa menunggu waktu dan tidak menggunakan perantara. Apa angka dua telu Nabi pakai mo pa malaikat cik di Nabi pak manas saja na pakai malaikat waktu na milau tululan sulori po Allah Ta'ala yan narito alena pangulutan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kisana yaitu waktu na Nabi Ibrahim itu melo lai tunu api malaikat na tumapat di ulo nasaba naite makana magi je Nabi Ibrahim natan-natan nangin anam nasa je melo itu ternyata Nabi Ibrahim tania malaikat na butuhkan tania aga pala nabutuhkan pertolongan na langsung po Allah Ta'ala. Iya na tu pas melo ya dempar Nabi Ibrahim tama apie nabacay hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka din po Allah Ta'ala na podangnya apie kulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadi itu doa Nabi Ibrahim maka dia tahu penderita itu ya konakan naki betuangan na angka aga-aga ya kita uran narik kona solangi ki baca ya hasbiyallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir baca ya ibu Allah Ta'ala biyonrui milau tulu langsung iya naronak kada malaikat utannya je pala iya Nabi Ibrahim langsung aku po Allah Ta'ala mangilaw iya to naro pasabaran Nabi ta ia lengi pakak kasa aku po Allah Ta'ala tanpa menggunakan perantara malaikat ya pak iya tu sampai jange sifat bicara langsung isi po Allah Ta'ala. Jadi ya komelo ki sifat bicara mengilau langsung ya sempajang iya tu lengi pakai mana mau paproses iya na tu ampai dinawat dingipo lolo na tayo mas sempajang maka dia Nabi tadi kini yang kalabiran na mula birang itatong nga 20 na taong uko yase na naraka api jahannama na iya polo ulo na taong masampajang ichichang. Yan na total ito pasabara ko tako ang kanandro ko isi masili na tako na laggay ko to masampajang aja tak barungan layoloy tapi tay laggay ato'y pulau rin magay karena hakikatnya kita berhadapan dengan Allah. Iya. Ya to na to ampay ko to masampaja din awad dito ka jili-jili paangka to masampaja ni tamana to lalo to 5 ko matan sampaja ro na samana kada ni gajero isang ato ko asa apalagi ko yolo na pinte masampaja lalo itawen ta pamako na nupakit aja iya parentana na bita iya ko to masampaja itayo on rasuju
Iya panalete pakita la ko pak jalo ko to masyahada na ipake do pak jalo ipalete. Jadi tanya non rasuju ita tapi ipalete lo ki pak jalo. Iya mi koto ko yolo na kabay masampajang aja ta cukup akita lo ko ki kabay. Makiro. Jadi itu ko sampajang. Kemudian iya na sampajang pak parenta malakat. Istilahnya malakat de memetoga aga kewajiban mutlak mesti jama kecuali sampajang. Iya ko haji kata mampu ini. Iya puasa wadi saitolait. Jadi apa ya ko de nulete ma puasa wadi sanawaja pidia mapan retaumi. Iya. Sakka wadi wajarangi, wadi tawe wajarangi ko sakka puasa wadi to te ma puasangi. Kakam mahatau mate tau matona na de na selesai sakka puasa wajina anak nama puasangi namanya qada puasa. Iya kemudian iya rolealnya sakka wadi mani tolai haji wadi ganti ya sangi badal haji tawe haji ngangi tapi ya sampajangnya de na wadi ya kene wadi na magampai poda apa milaka ye makalalo no madompe na ya masampajaloro kodo petuju ko cicam de na cocok ni nafsi ya ko de nurule jamata toto tudang de nurule tudang liuki ko de tule liu isyarat na ipake. Ina ro sampaja tapi sitongan tu hakikina digaga sampaja tudang na sabab pat penadinget tatomui watah kalewe mitudang apa iya ro ibayan kamati le rokok iya ko isyarat makomati itu jadi itu sampajang sitongan na lahiran na mitudang tapi hakikina tatomatuiha iya ko isyarat ipake sampajang isyarat liubawa mani makomatuiro iya. Jadi dega ga yatu ya sama kala sampajang wat ding itunda de mesti jamai. Ya kodena to sampa aku watuna to laiwi aja na watuna nyon re jamai. Kadaan nasanna. Jadi itu sampajang perluna. De to gaga pakasiwiang na surang agamae wat di icalla na kanna lalat tamato icalla na rekodena jamai wija-wija na kecuali sampajang. Ya kodena puasa na tanada ni icalla tamato na tu alena matoti kan rusuk. Dena pasusak ka alena tanggung jawaki tapi yana dena sampaja wija-wija ina macuy atau motor na tanggung jawab lakai makoto yana dena sampaja bainewe ti dito na kanalalang tapi aja tak kada ita agsana ipatamay naraka lakai nagara-gara dena sampaja bainena ilaumi pertanggungjawabanna iya kode nang kana pangajari lakai na manrasa ki yobo ko purami pangajari mak sampajangi tanggung jawab ko tukoy di lino akhirat ka tu bertanggung jawab ya ko to dakwai na cia masampajang hidayah na tajang iya betul na di apa ya ko to makadaya na dena sampaja bainewe tameranaka lah kaye angkara tu nabi tameranaka itu nasaba ni kajero nabi dena tamasala bainena nabi no iya waktu nalabu talalino nasuremen dana melo anak nama ko to jaja takada apa angkat tu pacarama dia usah pakai itu maka denang kamakunrai bayi ne dena jilba tamerana kalakaina dena koro iya miko dena jilba dena tuti aurat na bayi ne gara-gara denang kanina sehat yo kolakaye yatulah kaye wading tamarana karena dia menyia-nyiakan amanah tugasna pada miko kepala desa angkaya sang amanah anggota dewan angkaya sang amanah. Orang yang diberi ilmu amanah itu untuk menyampaikan ilmu. Semua diminta pertanggungjawaban. Warang parang makoto tu. Ya aku tanam mana? Tasakamay magampang itu warang parangnya. Si pasa bawa juaju matau-tau nga aku tanang itu. Nah si pasa sanagat tabu. Iya. Kayak gitu. Iya, pakutane tu. Jadi tak yana tu sampai makan to pandrita. Iya nang kapakiamu langsung mu pakai masampajang. Langsung hijau mau pakai mas sampaja pura pi mau pakai mas sampaja napa pakai loboti pakai jolok mas sampaja supaya yang kebarakaan dan ada pertanggungjawabannya kemudian iya rona bita nasaba sampaja na terima berarti ro sampajange iya kotomelo na sipa bicara po ng Allah Ta'ala sampajan ni kotomelo sipa bicara nasaba iya ko pa doangang metamo pa proses na iya na tu ampai sinin na jama-jamange angka mana lari loko sampajange kegayasan angka gaga ya cinay yasangi sampaja sunnah haja iya ko bingungi ke ganaji ijamay ya gaji atau dua pilihan angka yasa sampaja sunnah istihara angka dosa yakibu angka yasa sampaja sunnah toba ngere madodo-dodo ngita pae angka yasa sampaja sunnah mutlak
Ente kare. Ya jingka mana tu sampajan atau pura mak jenne ang kasampajan sampajan sunat jenne. To tama masigi kaya sa sampajan sunat tatul masjid. To melo joka ang kaya sa sampajan sunat musafir. Magi na to mas sampajan nang kamu pak dongang. Lo, nang kana doa musafir. Bismillahi tawakkaltu. Alallahi la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Ia tu pak dongang ia na tu pak dongang talun rupa aja tak pasti sumpungi pasarangnya ro talu ya pak talu pak dongangnya tu coba cica mi baca sitongan talu itu bismillahi tawakkaltu ci di pak dongang alallahi ci dito la haula wala quwata illa billah ci dito ya na tu nak kalap to pandrite bismillahi tawakkaltu alalan no alallahi akatana alalangmu la haula wala quwata illa billah rilalang alalangmu supaya dia sombong. Telu tu jadi kerja bismillahi tawakkaltu nasaba asanna puang Allah taala unrui berserah diri alallahi puang Allah taala miwakatai iya mananna ya melo jame di itu puang la haula wala quwata illa billah de gaga pakul yang aku sangadina elo ulle tamanang ipo de itu nama abo te ko lalang iku jatu na baca ya nang katau makala mangoto pa maboka de mina dalami ya tu doa musafir iya na dalami mo ya tu doa musafir de na mabo perjalanan iya biasa pa maboka nga mamaboka nga mapasawa mapadi ulu makapala wa ito mabo uruntu manina kada gurutan DJ mo baca doa musafir maka apa lau baca mandari lalu kata lu baca nampak joka nasuruh kada baca gare baca kada bismillah tawakkaltu ala allahi la haula wala quwata illa billah salah memang ni dan aku tu baca baca bismillah tawakkaltu napa ko betungan apa ngolol ya ko makadano ala allahi tanyana ti ko joka po Allah taala patak di memeti alimu napa ko Allah sarahkan alimu lori pong Allah taala napa mu baca la haula wala quwata illa billah de kaga elo ulle ku pongi mai talalang melo la maka jala lang o to makoy ipangolo ni la haula wala de kaga elo ulle ku pongi di itu de kaga namo to mangoto 20 jadi to matak ko makanja itu pak dongang ni dia miko de ni baca hais mabuki itu tabakan jaki. Jadi dia tu nak kena tahu pandrita dia miji tu mu pakanja ki batemu baca na iya tu pak dongang na malaikat tu sitongan na iya na dampingi ki tu malaikat ya tu na tu ibaca ko to melo joka na to mitau terlambat ya tapi angka tambahan na maka dia ko to bunga starna na maka dia na cipi-cipi ni waktu ya terlambat dia ko makie ibaca ya qadir ya muqtadir baca tu ya qadir ya muqtadir dibaca ketelu nampaki joka tapi sementara dalam perjalanan itu sikir dibaca ya qadir ya muqtadir insyaallah kita akan sampai tepat waktu itu apalah nih makun riku deta apalah ya maka bami ya qadir ya muqtadir iya koto terlambat iya biasa upake Pak Bu tapi aja niat tungkah iya biasanya tuh stase komelo macara mana kalau terlambat nih biasa pakai niat tuh pakai tuh ya qadir ya muqtadir lauki mapin rebotin nasalaiki tahu baca aja tuh masa mamu itu letuk mau barakai iya tapi aja tuh si ton romaleme-leme na pemakala sama mui iya tak gangkul yang sesuai kemampuan tak ya roh jadi baca itu ya qadir ya muqtadir ya besok pakai ya waktu nama ti guruta almarhum almaghfurullah kiai jusanusi baca nasabak matengah kajoka pak matengah iwisang melo manita te ruwa usalai boleh alhamdulillah tate 10 dapi jupandang tate kurangi 10 5 menit tate ruwa usalai kulo alhamdulillah tate 10 liwat cek dek lau dapi jupanang lewat talu menit lau letuk kumpulan guru tako kalapa 3 dena nang ka ule dapi waktu makoro sabaya meto miro biasa baca jadi nama kada mudah-mudahan dapi alhamdulillah jam 10 bisa sampai dena ganna 2 jawo la jupandang
Iya. Tapi makanya guru dena tuh dipakai tuh. Iya, maka biro dalam keadaan darurat dipakai ya tuh. Ya kok maka dari mana saya biasa kok pasawa malah lupa sawa ya bener dipakai. Kok maka dari Melo nih terlambat baru-baru saya dari Manado. Dari itu sempat sudah lewat 20 menit tapi pas waktu menre pasawa itu tuh nih. Itu zikirnya itu. Jadi maka itu barakah guru itu luar biasa. Itu. Jadi maponcom itu ya qadir ya muqtadir ya dibaca. Tapi baca rona bismillahi tawakkaltu to lepang laisarah kang ya level lokupong Allah taala napa to makada Allah sinin ne ya po ko mana medi napa to makada la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyul azim digaga elo ulle ko kecuali elo ilmu itu jokan insyaallah yana tu nak kata pandai namun akan nak musibah itu nama rigadan kita baca yati sampai kalau kak macara mau mak balaka jadi yakin dengan itu jadi itu ulama-ulama kita menyampaikan itu aja dibaca bawah pak ya kalau palan nami maka bagi bismillah tawakkaltu ala la ilaha illa huwa namodah koro maca tu baca kok yang itu yang itu perbedaan naidi nasabah angka hakikin pada mi sampajangnya pak iya nabaca mi bawah apa itu sampajangnya telu as-salati anil hudur as-salati ma'al ghaflah as-salati anil ghaidah kan telu angkat itu pandita maka depan as-salati ma'al hudur as-salati ma'al ghaidah as-salati ma'al ghaflah kemudian as-salati ma'al anil ghaidah jadi itu sampajangnya pak anil hudur mapahadere meringerang angkat itu ghaflah kaya sekejili-jili mapa mulai kata bere dia nak meringerang iya latu ma bere salaman dari lalu na lupa kada pura nak ajar matahia deh pak iya itu jadi na tau make itu ko masampajangi de na berubah akhlakna apa iya komeki makanja akhlak ta peringerangi pakanjaki iya komeki mai gapalata baca ta palampiri na pasampajan na malampe bacana na baca 20 naya mai gaya tu apalanda apa taci di huruf kasih 150 pelana yang nama aku seliwas sampajang 10 pelasi di huruf jadi aku tak baca inna atena akal 50 kasih 150 ayat iya naro tagan rusuk kulu Allah baca ke 50 malam ini aja mau tak baca surah panjang kau dia tak apalah namo inna atena yang penting ulangnya ke 50 namanya ganat itu jadi apalagi kau angkat tu surah ulang-ulang kau tu mana kan susah alam nasrah iya ko napoleki amate nga mati lakay mati anaya atau nakan naki musibah lai tipu ki maga pegay baca alam nasr adalah sampajang Quran surah al-insyirah lai mudahkan tapi taulangin katu ayat yulang inna ma'al usri usra yulang itu jadi usaha ke sana fa iza faragata fansab wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab yulang yang ketelu dia mereka iya jadi kan wa ila rabbika farghab ipangulumi matu ko Allah taala saya itu dijasahkan dengan 2 pengulangan alam nasrah laka sadraka wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak ulangnya ketelu wa rafa'na laka dzikrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab iya tapi aja tak pakai ko marimangi maka dia matu mak mungi mak ge imangi nak kuli-kuli bacaan ya mi ko masam paja jadi diki mendalami tau usahakan inda tadi mati sampajangi nabi tu nampar sahabat nasaba angka sahabat o kumana ngi masigi na taro sampajana na jama sampaja sunna na yolo na loro oke masigi sampaja sunna na monri na loro kuti masigi yolo na sara kuti masigi yang parang ko nabita maka ni nabita la taj'al buyutakum maqabir aja mo pancajiki buruk lo ibolam umri mas sampajang jadi di engkai hadere okwe iro sampaja sunna imon rinesai aja nanok ko masigi ta jama
taparewa ilaw bolata. Iya masigi mak baraka ni bolata mi mabela pole baraka Tonroy masampayan ng kabaraka na. Tonroy mangaji. Iya masigi on mak baraka na. Iya tapi bolata disang. Supaya matanang iyon roy manyamang iyon roy. Ito menre boleh mamatin roy cinampa mito liu na to matinro namakay ka bola yon rilyo to lilala mi matanam ko di na mi matinro matanam beli bola na to nasasay nasa kami manggiya no naalalo no lesi kan paklakan nay tau malas memang ni tolong mas sampaja apa iya tu malaika jojo pedangnya magampat tiris sa komelo kimis sang yang ka malaika na magampat deni rita irasaimi miki karasay malaika kaya kabat to na may ka malaika iya na magampang matinro matay o pitong ka malaika to manas o di deteksi titian gare kaya kabat to masih matinro mangaji angaji ni gare napay talulam patuli sigarugaru to lima kuan ni matan nasabak magay para malaikat itu berdatangan ketika kita membaca Al-Quran. Yang kedua kaya gabat to na to magampa cakarudo nareko to masikiri mandarimo maka madak baca net bilang pilang weta din na bawangi siaga ni ronda layite si kenapa karena itu resonansi malaikat. Kemudian yang ketiga kaya gabat to ya ko Jumat ina iya na melo na menre pakatoba kumimbara et tamamanan itu malaikat rahmat ya ko tilala masigi ina maka jing itaha to cakarudo maka jing karena itu resonansi malaikat. Nama gampang ipa maka deh iya nama gampang mapapanga ina to ampe maka nabita aja nama lampe kato bamu masesay tawe aga sesay tanaya ro pakato besesay iya ro cakarudo na sila da tahan ni iya ina to nakadalap di makanja iya to pakato bay ko malampe sampajan na iya kato bana iya ko to makato bapito naman ne napa niya ko to makato ba na macala mo rupay makato ba bato kan esang macala rupay maraja sa day din ang kanano ya ayo lagi na manutakullah hakato kati wala tamutun na de natinra tau tau patinro mi ko matinro yo mo ko makade ya ayo lagi na manutakullah matinro makanya nabi itu khutbah suaranya lantang sabab makiro yan ada ini pakwaro ay matinro itawe nasaba seluruh malaikat rahmat itu masuk kaya gabat to si untuk magapa matinro iya ko subuh karena malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang ketemu dua kelompok jadi na iya na subuh iya na ngaji ta ko masige ta kana jolo matinro cinampa elep itu tapi sadik masyapi magay nasaba resonansi malaikat. Kaya gabat to nama ano, ya ko macharami tahu, wira ipagay perang. Tulima ko ani titi ni tuliga lulu mate tuli cakarudo boy. Tanya maka aja tak kali beli si de resonansi malaikat. Kemudian iya ko ramalangi, apa may ka malaikat tu gampa pamatinro. Na pura man resubo na liu-liu ay tate serapi noto. Iya na pura man resubo pura si loro matinro si makramanan kamana makwanya mamatay matinro karena memang resonansi malaikat. Makanya maka dito pandritay pahikmay. Ia komelo kok deteksi malam Lailatul Qadar, ia nanapai mengaribi mujakkar dula itu tanda itu. Iya. Itu bisa dideteksi itu. Iya, jadi itu resonansi malaikat. Magi pakandangnya ke balo rondangnya letu subuh dia cakar duduk. Lagi kira-kira kurang malaikat nah. Tiga sifat telu sifat terepa deh. Dia cakar duduk. Sanalau mah pengajian ngawin apa isi tengah jam acara mustase si seleni menre utuna. Itu. Jadi makira betul kan itulah resonansi malaikat. Makanya ulama kita dari dulu makanya iya nang kabola monroy ina na melo matinro matamu mega tu setan mega setan na pakanja-kanja kiwi asam pajak ko asikiri ko tu angaji ko magay supaya madai setan pa itu setan cau mato tu yan ko na cauki yan tu ampai ko to tama boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh napi baca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin supaya ya malaikat ibire seleng ya aku makalaki assalamualaikum itu untuk tahu tuh orang-orang yang ada dalam rumah ya aku makalani assalamu alaina alaitana tuh ibire seleng na pemakalaki wa ala ibadillahi sholihin seluruh malaikat rahmat yang ada di situ
Jadi telu ti beresalangi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh isa boleh assalamu alaina idi tamai wa ala ibadillahi sholihin para malaikat-malaikat yang ada di dalam rumah. Iya, nampai baca kulullah wa ketelu supaya malumui dalle ko tu boleh. Aja moto ko tatto pintu maka kulullah Allah samad lang jadi makanya matu bali bola ta ganana baca bali bola malampela dan sudah ada minta mambolan. Iya, itu ibaca. Cuma kami memang anjuran na bitta itu tu ijandela pintu na rekomelo ilabu matang nasoy aja na tama jinge pak bawatun na masu niye angka makada ibacanya ya kursi kato makada menyebut nama Allah apa ayo ko patapulo jandela taname ki baca ya kursi dia na selesai na sah itu yo poko ma bismillah bawa min itu tu menyebut nama Allah pak mereka po yo mereka uramte ngiya na sabak hati-hatian to paye di bolata yale ripa nah to yale magampang padahal nang ka dipikirkan resiko nah to makibua kamera itari WC ilalam jadi pasi boleh setangnya si kamera begitu ka kamera onron na setangnya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is itu ibu ka ipintun na kamera mandero WC na ibaca yero na takok masuk setangnya loke relok ke kamera maka kanja onron iya takok itu tu inale rewa aku di kamera monro iya ko tabuka IWC maloli sunil WC kamera onro ying iya na tu ampai mega tau mako kana kanala sama kalian apa si boleh setangnya ale nama tau maki borang onro nama-nama gara cede iya butuh biasa kamanya mengapa bolaju maka bela WC ne monri ang kabila dina gangguan mana yang mako kwai dina tar ipasi bola nih jana tu ampai makada ya kong kabese ku ilala kamarata akibuar ngi dua palaca akibuar ngi palaca saliwang akibuar ti palaca lalang jadi na tasu tatutu aja na tak buka supaya jin itu tidak berbolak-balik ke kamar iya apa angkat tu pandita hukumi makada na tak buka pintu na WC mu manca ji WC mana gitu kamaramu tu pekko ni kome ko masampajang ukur ilalang magani ini pertimbangannya Pak. Tapi dia tu suruh kirewa mabongkar WC ya. Rewa kamasi kayak pudangi laki ta hunui bongkar ya tu aja dia tu. Ya naro bawang antisipasi nama kada. Ta tutu ni bawa ko to masu ni lacak boleh saliwang. Ta mapi napai buka makoro. Karena kemudian tonri ini masam pajak kamarak ta tonri ini mengaji supaya nonri barakah aja na pak itu boleh itu dia itu gagal royonri mas sempaja tuh dia nanti jisak dia ke serimonri dia tuh ampai kau pernah mas sempaja perlu nato lete cedek bergeser ke cedek supaya manca jisak bibi mah tuh ke serimonri aja na cedek bisa biki makanya aku mega nah penikah tuh hadesa nama kada semua tempat yang pernah kita tempati sujud itu akan menangis kelak ketika kita meninggal mandalari terima reni itu kiolo na pong Allah Ta'ala nasabak din na niyon rin makasige iya tu ampai masigi baraka lupo tu ampai makadalo ki mabere jama supaya megay lolongan ngakpalang no apa iya je umuru eka din na malampe idito na may gadosa tay dito na cede amala tay dito na umuru tama pa cede Muhammad arugi ngapet tu ni jawere na manaway bihe masampajang ili mamane magosip si tangajang makita na may kabangkaro Depi gage rumah HP kalete-lete rumah serege kumay kamana setan tomelo na mangaji magyan ng kay klamakun re masulara po cok masapeda menre manasa korangi buka itu jere tantangan nama koko agamay jadi di mitulun roy pakanjaki napa ni maca kito pak bu aja ta maca mi masa padalle pamega tu tau maca masa padalle tapi dia na maca tu kegiasan napa si pulu midalle na napa na salay na iya ko makoko apa na de na di pas dia ngele ta malak man rasaki iya ko anak emiran no tamak kada bawa to mata riolo wija murad no ngabuta ciwali ko tauleng murad no ngabuta rapa ko idi na tanek ko akasya galo ta siaray to mate talalan na si taw akasya galo masyarakat burulan na si taw ngabo kedua ya minagana katalu ko pure mapaboti ngapamelo masyarakat burubotin paru ni gare idi lagi tu mapahangi agama akatalumi lo masyarakat buru kami namatan de sitaw maga pa bija tadi na mapahang agama tuki lagi nama dari nalupai itilaw jupanda makule yang minatalipo ko capu idi na maga ni tumupi egan nagagi pasipulu melo kimi tangka
ang kagage China din ni Andre. Ang kay pa balu dorian itu macina dorian nya kutanana sa sirato sa una so iso di paga. Padahal si di juta di na perikanto. Iya. Din ang limit. Nataga nasa to may malyan malini galong malini dar malini ulawang. Napasipulong ni si san na mate sa puripala. Iya. Aja ta macca may masapadale ya, macca kitu. Tabawangi tabaway sebelum loki okor. Nasabaon ralip pa mitulino makanya nabita dunia masaratul akhir ya tulino asap-asaparan na mi akhir. Jadi aja ni salayo kolino he. Papalay di makala. Ya tu pak dara eko macay deno ko dara na nataro tanan-tanan na ko na dupay parewa ilaw bolamu makotiti di parewa ilaw surimun risesa. Aja tatarumanan yung kolino pa. Ya kinetis sang imaga siya na nalupay kita ko tomate na dega to tajampag. Dega pa. Namo di ustas. Ya binakadate ustas ko tuya na mati na salasay. Idi bayne makoto aja ta pasipulong wala wag ang kasiku mangkamani macalamat hijiran. Pamadante latu ko kamana mon risaliwan. Na yetu pariasan na makun re makalicup mana anti-anti makalicup bu. Poto makalicup bu. Rante makalicup makoko isaliwan manang ni. Tadi kare rante ni saliwan na bajujunan non roy. Napa bu malu-malu ko kamana no ko latu kang kasiku na on roto na. Tapi dito na ako taro-taro te donge dek. Aja na tapasilapo ibu kolino takiri-kiri nga nila sorimon resesa. Masa gi ko mati, banemon rimya tumalay. Ken rilo de nak bay nila kay ta ko mati, tuki lagi melo makbay ne palay ko mati. Law palampura meman ni. Namuy di makunre makoto. Aja na mati lah kay tatarimo tu. Pati to gani bapak ni. Ganda si ulan na pende no ko Facebook Sudah 1 bulan yang lalu bapaknya meninggalkan Yan ang kanaduda makomeng sabar say nasa Makasih Anyo. Dire. Di gaga pak cinampan na lupay kita Jabatannya de gaga. De gangka na. Iya ko mati ya de gaga tau melo taro gangka 2 peni. De gaga. Paling asiwan ni makadalam na kabongi ki. Setelah itu semua akan orang melupakan. Mungkin menangis hari itu tapi besoknya tidak. O ija-ija ta ita jallo pasiarai de. Yanatanya hidi macatuo man rasaki. Ya ko sampajangi renung siya kana sampajangi jam palingan sekian ribu rakaat. Dia na mungkin kita tambah ko mati tapi ya ko pasidaka masigita. Sinin na sumbangat tatama ko masigi. Dia na pa aja ilolong gangka kamalin. Iyan itu mananong. Makanya tu tomate dia itu gagamelo na pigaw ko rewa so nga di na masidaka. Dia nak karami kalau umrah, dia nak karami haji. Magay nasabak pahala yang tidak pernah berhenti sampai yaumil kiamah itu cuma sedekah. Masidaka itu. Aba ya nak gunamu itaw tatay jala. Dia mungkin itu sampai ko masumbangnya aja masigi tonri masumba asumbaki ko sumbatoki ko sumbatoki apa iya na marutungi kamu patatajang ko ko narutungi tayolo kamu pa ko ditajang. Aja na si rupa mi. Yan tiap ay kung kataw may bagong masigi na may gawang masigi karaja nung bagong masigi iya ba na ro pa di cenghe ipa di cenghe to niya rohe alito niya nung pa di cenghe rohe supaya megay onron na palami itu mula lu may mamabago na iya ko yami itu masigi mo ako naruto ni tede nagatawa mo ya opo kumutala imaga man ade gaga mon ri makarano ko itu pa pasidaka itu kanjana iya ko puasa imi ko jamay yan laba ni to sukuru mo ko itarimay Pak ya kam atau manre andre harap pak maka dia nabi tani gini tau manre andre harap patapulo sona patapulo ni netolak pak dongan lantuk balus salat wa 42 yauman mania iya na law galungen nete talo iti na parewe law bolana na dadda ibaine na panabukang de gagal latu alap patay deni tarima na 30 meter sona tema puasa na patapulo rosona deni tarima magani iya mapatika kaya di itu nah dia nama gampang pak ya nanti sampai kong kata melo mangumrah tu lu perhatikan tanya aja pokok ina pares saya tahu toli kopor nami magani kopor magani melo ibokong aja nah iya tuh nama kai gandre koro makai ka baju balu iya rojo mu pares sa deto ga tahu me wasi salah pak makin nabi talaya hilulil muslimin ajah jurahahu pak salah yalin ya naliwang ita lungos de musewa dan nabi ta masakarak ko law kama ko syari nabi ta makala de utarima ko nasabaan ka si kampo mo de musewa da
na pura manatal na di benar tal lungas maga ni jadi di melelo mangumra lo ki jolo sapai ro tau purete wasi salah ta sia dampak pura mana pinapaki joka iya kong katoi lo ni makalabbaik Allahumma labbaik nak lapang Allah taala la labbaik kalak deka muli kolok komai magan ni nanti kaki iyo po ko mapaci mana ni Andre mapaci pakai mapaci waramparai sakaki ay joka ni iya na to tau magampat tari ko lawyok yolo na baitullah nasaba si runtu iruh na si bawa bapak na ababar ruh niga nur na nabitta iya na to ampay ko to masampajar na tako ang kanang kato na si sumpungnya to tapamiti way mata itu ang kato to lang kato masampajar to melo tari na jeje tari ya jadi titi ide na tari na de na si runtu ya toko si runtu inanapay mabuak kata bere masime maninyawana nasaba si runtu iruwe si bawa bapak jadi katunang kato masampayan na to tari ya ko tari ki aja ta masih jaroko ya koko ki roko e napole yaro tapi tay roko e oh baca makoli-kolin subhana rabbiyal azim wa bihamdi nikmati itu karena tangisan seperti itu dirindukan oleh para malaikat dan Allah ya ko pura ya rota sapururang ko watak kaleta tilaw barakana de na guys say pinaraka ya to baraka itu tapi deni atung ka tu mako manibate tu matu ko masampaja ni melo ni pade denul Allahu akbar de na pada tak de nasaba de tak buka ya to ko tak buka ada waktunya itu dibukakan angka biasa ko togi sampai ja sunnah ko togi sampai ja perlu mandari to makomo de to nya sadiga de to ga ngera de to kan tapa masih bawa nyawa si runtu ya tu tak buka itu yang disebut dengan sir rahasia itu nikmat yang begitu-begitu Pak dia nambah biasa na 20 sampai jatuh mau Pak kong kecicang tapi ya kau tahu makan jak betul na gampang napai mak buah ketak bere si sumpu memang ni Pak yang mak itu Pak ya kau makan jak mi Andre makan jak jenne makan jak pakaian ni pada itu pakaian kita pakai masam pajak aja je na sambarang ya kau Pak bere cale aja na jolo Pak biri-biri ni pakanja-kanja kiro lipa sapa-sapa ya rumah kada mapacito ngi iya ko pole bale aja nah mabaluka maki to makala silitere na dinagan na silitere sarona na yaro yalya bakeng etatta itu haram nasaba haram ligay rihasan makin nabi tenang kata mali pakai 10 dirham nalyangi na sira dirham dihalala tapi ang kasi di dirham diharang na napaki masampajang itu pakai ngi makin nabi tadeni tari masampajang dina kana nabi tadena sama kalami deni tarima assa sampajang tapi deni tarima mati kaki tapi to mau Pak na tukong kasampajang oleh pabetuh ya na tu ampay awa pasapasangan iyero sampaya sunna duha idon rakangi pamulawat aja tasalayar sampai pamasa ya tuh mana sahat desa na nabita dari Anas bin Malik had desa marfu to pa ya sange marfu disandarkan langsung ke Nabi dena ko sahabat makin nabita na nigi tau mas sampai sunna duhari pamulawat tuwe na bacai ayat kursi aka 10 sesudah Fatihah rakaat pertama na baca qul huwallahu aka 10 pada rakaat kedua iya tuh tahu pasti nama sipong Allah taala aja tasalayar tapi don rakannya dinepa tajami misalnya maka tete pitu tajaman ini dua matu pita tete arwa pinapa tambah dipisahkan ya disebut dengan sholat sunnah duha di awal waktu sampai japam masih mematoha jadi tania sholat suruh tania ya ke sholat sunnah suruh depa tu natama duha depa jadi pas awal duha misalnya maka ada setengah napi itu natama na awal duha tajaman nih langsung tajama 2 rakaat tapi pangupunai patentu ayat kursi rakaat pertama ke 10 qul huwallahu rakaat kedua ke 10 iya deto na meta de cinampa pada itu ko ni Jumat ya naman ni Jumat tapura masampa jam mangaribi aja ni do tarewa ya ko meki rewa pari-pari ni rewa law bolata napaki masampa ja sunna tahwi ni sakratil maut tajama meman nier ya nasu mangaribi Jumat napura ni masampa jam mangaribi akad deni jame ro 2 rakaat pangupuna tu izazul akka 15 si rakami 2 rakami sampai ja sunna manamo mangaribi mondrina mangaribi tapi diniatkan tahwi ni sakratil maut
Maka di nabi tanigi jangan sampajange lagi gampangan ni amateangan na. Yang kedua ipatajangi ki burukna. Yang ketiga malomo inola leten nasiratal mustaqim. Iya. Ya tapi bani jumami bawa. Mega tu sampaja Pak, sampaja. Apa ya tu sampaja sunnah narampe mana tu pahalana, narampe mana. Sampaja sunnah patan raka yoloro na loro patan raka ngimonri na loro maka dia nabita dia nagis sa kwa pinaraka. Yang kedua patan raka yolona sara maka nabita pada kalau ko umrah ka cicang yolona mangaribi ya na meloe imonri na mangaribi yolona isay imonri na isay patan raka pada ko mas sampaja patan raka pada malam Lailatul Qadar berarti pada tu sa burakaat nilai na itu patan raka imonri na sampaja isay tu ko melo rekek yolona suwe masarola bina yalino lololisa sampaja sunna suru ena sa nabita pada kalau ko umrah si bawa ya katallu tamma sempurna maga tasa di kotolong mangumrah na to si bawa nabita akatalu si bawa nabita mangumrah na suku mana ngumrero katalu maka nabita tamma sempurna betongan na suku umrana akatalu si bawa ya kutulle masam pajasuna suruh kaya batu yaro masam pajasubuki si bayi mangi mak berejama napa dini salai masigi ito monro masiki ko masigi tama pi batu suruh napa ijama 2 rakaat waduha si alam nasar pangupuna ang katuduan na khusus jadi itu anunya tajama ya roko tak kakule ko tulay yani ko pajama pak maraji kasi pak ang kajaman na ibu-ibu emang dari to maraji ngapaya ko sampai jasuna isra tubuh deno di parewa lo boleh mesti aku masigi ya mi ko duha wa direwa awabin wa direwa sampai jasuna na lore wa direwa wa dingi parewa tapi yang suruh ndak boleh komiti masigi tidak meninggalkan masjid maka jalan dati jama ko ramalangi ro yan ang kapacara masubu lay palay ele napalay jama ina sarolanda ki siya gana wajah tay ko lay umrah mako kay 30 juta ya 34 34 juta ikali 3 asira pulona siratu 2 juta ina iya kene no ki pui mana ki borang spando ko tiolo makana nigi lo masam pajas subuh mabere jama dena sale masige ko dena ta masuru la yeleng di siratu 2 juta na nape tate 2 bani na panno masige tega non ribu imalet iya magi karena pahala ya yero sampajang aja ta salai dia namo magaret patah terutama di makun reye pa angkat tu idi makun reye lampu merah ta aja lalo ta capa apalagi ko tiseng kada de nang metta na dapi waktu na macarepa aja lalo ta tunda-tunda sampajang aja kamat tamay loroy de pata macarepa na tama loroy dako tate si diliwa nampe mema sampaja ta pamacarepa mesti to lay to sampajang di paaja ki matu macarepa langsung takaba ya ro sampajang loroy rona ta salai hati-hati ki bu hati-hati ki nah sana de ujami macarepa ka cocok ni tapi mudapi betul nona nalai kutu matu nah pak emakun re nak selesai pijamaku napa kak masam pajak dia nasam pajak apa dia ka purana zaman makun re itu napur mabisa pan memang patitipan ne pura patitipan ne memang nasu pure manasu mesi panoi nasu pure romatu mesi masasa pure masasa mesi madaku sasa pure ya romesi mapel pure mabas mesi masari pure masari mesi rewa manasu pure manasu mesi manre batu 60 ne dia ka purana iya ko makadaki selesai pijamaku dia gagah dia natanya di selesai kang dia na selesai iya dia mento gaga si itu orane ya na selesai na pole galung emaga kagulon na maninala na liu gaga purai moto imatu ko subi dia itu na rewa pakata yang kagulon na nasalay bawa lipa na ganap bawa ko tuhadu na nataro bawa makun re mana moto patacing ina pala tu ampai dia mento ti di makun re ina liwa meti ti gan napalangi lolong liwa ya gan makada nabi tamay ka makunra kilala na naraka cocok ni nali kami matiju malata makada nabi tadi nakama lino na rekode na cidi bandi 40 makunra ron iya kariwaya makada 1 bandi 50 berarti ko 50 makunra na cidi ron mega me mato makunra ko naraka pa na 50 memang yetu iya na jumlah na to jaja na yero takada mega ngitama de mega me matiju malana tapi pasato na yero alarm yero bu maka dewe masoli pe lakai arwane makokoy pede lawi itu pede masoli arwane pede lawi pede masoli nasabai ya kung kepada makokoy 1 banding 7 to yan ang kapura ci di mabayin ng katol ng anak dara di katawan magan tajaga ini lakai ta pa mapangaron ito yero de pigaga jandai we
Janda itu bahaya tuh. Apalagi tuh magalay matito tulik kole ini itu error otak nalakay tuh ko itu narunto. Iya. Aja na to mabela mala dasar, bicara iti ni ya kong kay ti laici di na patapulo iti bira maga bate jaga ibi. Maga kira-kira makole bato ko surimuan mato akhir zaman. Maga rajin na ijaga ibi anak makunraye pada rajin na ijaga na narone. Iya na din na pada Nabi Sakaria bate ta majaga anak. Pak waktu na Maryam na tilo bolana nalacak kami matota na patama kamara na panalacak pangumagi aja nang kakamara di kajandela na na panali na parikanto yung gochina na sakin romelo lo de muasutu mepi patamangan rin na paibuka yan ang kataw mapiara na dara na katani gonchi kamara na de nasu iya makukuha di piara na dara le gonchi motor de metto atagyokan nih itu jadi itu penting wasiat kag tajagai anak jagai maka raja itu Pak. Yan tu ampay ya itu Pak doang atau lupa kuli-kuli ngang ite baca bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Baca kapitu ko ile apa kapitu ko mangaribi. Yan natanya po Allah taala jaga yang bijak teman rasa. Baca ya bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Bismillahi ala nafsi nasabai di mi ponghe aleku wa mali wa ramparaku wa ahli nania keluargaku. O komedi utiti. Nah ya ko po Allah taala jaga tidak pernah lupa. Ya kini me jaga lah kita makalasi deh ini me jaga bayi tadi itu leh inatnya po Allah taala jaga yang iman rasa maka amalkan itu tabaca ro Pak dongang ma ponco ibu ya tapura mas sampai subuh baca ro bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli ya Pak jatangan ngelewe ya Pak jatangan waram parangi ya Pak jatangan keluarga ini mi pemurusukan ngatu dega gatu ule ko tanya ini insyaallah mamada itu iya na nabita iya na tunipalalang na itamana sini na pacalang ko kilala na naraka iya na tunapatu-patukan na kotoro nita mana to sini na pacalang ko kilala na suruga tapi ang kalalang malomo kalalang malomo marepo palabangi ang kalalang malomo ko tomelo salama dua nomor di syafaat malomo yang penting tak gang kuliah ngamoy pekuy carana nawa dilolong syafaat na nabita pekuy carana nawa dilolong syafaat na korangi tau saha kang mangaji matero namo si bari si misa so tabaca ala memang ikora tataro ko romejata maka tata kalau tudang ko yo mangaji namo talu bari si mita baca napa tatutu tabaca matero ya nalattu si matu parewa si supaya setiap waktu kita membaca Al-Qur'an insyaallah syafaat itu apalagi ko tapra suratul mulk tabarakah palin rulada itu kubur. Makanya Nabi surah Al-Munjiah. Kemudian syafaatna tau pandrita maraji-raji itu ya. Nah sabat tau pandrita misapa nih kaya ko balsa nakit tanya apa? Pacaramam madarin tuang katau maka Pak Ustaz tama kamay suruga pacio katikila ala na tanya pije ulama ini namo alewi tamma manasato pa iya ang kawansa na gurutta wali rohe gurutta saada sengkangi guru tak Kiai Abdul Rahman Nambodale apa iya patu nama sah kawalian na tawe biasa ko mati iya ko tuwe dia pernah masalah dah nah sabab bangsa aku iya kak belum tentu ajak ka magimpe kak capak ento iyo po ya guru tak manasay kang kamadece na mate ya terupuray maka na manasa to salama tacuri salompe na ya ro pulo ko na bitero tacuri ni makanya tiap ko makanya nak kana guru tak kalisiden reg deu bata-bata yang ina sama magai nama dece rola tu capak nama nasaro salama iya di pacaramai mako ko balutan tutup ajak kamalau gimpi paji manca justas capak enak kana mantang ustaz Muhammad Rasulullah innalillah lebih ramai ko makale mantap parema daripada makale mantang ustaz ya na mantap parema berarti paji parema ya ko makale mantang ustaz dia semanca justas paji ni mako ko palai ko makanan teh ustaz bawang ustaz lasuna desi sagagasan itu iya jadi itu penting makanya guru tak apa sih sumpungi kiringan Fatihah ilawi syafaat na nabi ta ilawi syafaat na tau pandrita pa angka tu syafaat tau pandrita ya ko deno koroko pianata nang kabon hatta makun rei dua pasang pajang syafaat tu ya tu tapi ya korone mana sabara ni iya yana tu ampai ara itu dia tu na pacu ya sanna kosan na makun ko anak na makun rei arone itu Indo na itu na pacu ko kesan na makun rei na
Iya ko arwane na ya sana nabo na tunong rin pacho. Iya jadi bin na itu. Itu ampai anak makun raya itu luar biasa itu. Iya papa salama. Iya ko dia itu le mole ro jalure. Dia itu le sapate angka to walong-walong aga. Asumbangi ajatis sangi makadani katau taling. Usaha kati aro tau taling dinis sangi makadedi maling yan aro bawa. Pa makade na bitanigi dito masidak ka dinis sang ini katau nasidakai. Tau isidakai dito ni sangi makadani ka sidakai. Napay malala lo pada masar ni jempu. Dia nalatu pada masar aja tak ada timbang. Namo iti naloko siratal mustaqim dito apa napay malala ni jempu. Ede, Nabi tamakadai. Angkat tahu napai malala lo pada masar, ne jempu ko malaikat kemudian dibawa ke ila rafiqil ala. Ukun roka mina matandrebe. Maka de siban nakigo na fulan bi fulan. Nang kejayano na ko siba malala magna tapat de bawa, maka de malaikat jan mo sampai. Nalay po Allah taala nati lakon roka mina matandrebe. Aga malane rote masumbang ina denis sangi makadani gato na sumbang. Tahu isumbangi de to ni sangi makadani ka sumbang. Dani gare. Cara na nangka tu baka pala korata macawe talipong ibad ustaz na ang kagana ayati mo kuto kagana ade na mampu kuto angka taro niya waja ikan tin na ulang-ulang aja na tapodangi makaliya wajaran aja tapitanga ni ganana ako tu wajaran aja na tapasisa nga salah say matu nana masuma psikolog koro si runto ko palawangan denang kaniris sa makali di bantu biasa. Iya naronasan nabi tataw masumbang denis sangi makalani gato na sumbang tau isumbang dito ni sangi makalani ga sumbang iya na tataw nasa nabi tadi nalatu pada masar ni jampu. Iyo po ko mapasipulungan na yating ina panalengang palo na panasoti lay balender mo pa yan. Meta mo palay jammo. Iya tau sakan nang kasi de pasidakata de napita. Aja na natawin isang itawi. Ini narahasiakan. Iya. Jadi saya kira ini penting saya sampaikan Pak Bu. Jadi paling pokok kuya sampajang itala Pak Bur. Ya kung ka masalah tak langsung mas sampajan. Nah kemudian sampajan sunamu telah langsung malawa jenne tapa suku-suku jenne ta napaki mas sampajan don raka okilala na sampajang itilaw. Aja ni saliwan na. Apa ya ku saliwan na sampajang malaikat isin murusu na pura ni surusu po Allah taala jadi matangangi mas sampaja suyuki ang ilaw meman ni aja na lapaka ngilila to ati paki yan na riasa sampaja sunahan ja. Iya. Sampajang ya kecuali waktu dilarang kaya waktu nyateng ya tengi ko pura sara aja terjamai ya tengi ko pas mabuatang mata naso ko tangasoy ya tetoki ko mubay mata naso ka menre na sirapa ya namuan na sa lain na yero tajama ni iya ko tangaban ni tapesa dinang kagaga ta cine maka malada taharapkan sampajangi o kopi romilaw aja ni saliwas sampajang pak bega to pura pima beresalan apa milaw ay makunruyat apa malaikat situ murusoy apa kami si pisi bawa sini nalapor yo poko mas sampajang na langsung di sifat bicara de nagaga parantara tilaw memang ni langsung napatayakini maka na natarima po ang Allah Ta'ala aja taka na ng kalinga mo gajero de na makali po ang Allah Ta'ala ko kakapamasa na takumonro ya ko nakapang achi de taku madece na hindi minon roy ya ko makali de natarima po ang Allah Ta'ala insyaallah natarima itu kunci takapami menelita salama aja nanti itu mak gare-gare kemudian penutup ya rona makadaka pasidak ka makero tau saka nginangka amala ta aja ne pita manang payo ko malak pita itu marjimo pai pake selama iya makanya kung kagaga denis sang itawe na dece ni piga di toko masyarakat kepala desa ustaz camak gay ko may saka nginangka amal rahasia ta di gaga tau misang makoto nabita ang kataubutan na timpo ko pa sa Yahudi na timpo ya naile kasi lo ni nabita panrek de gagam ni sa ni Roma kada nabita panrek itu amal rahasia saha kanginangka deni sang tahu aja nabita manang hajianu siratu sa wajianu ka mana aja saha kanginangka deni sang tahu iya kemudian upasangi saya sebenarnya di malam ini juga mengadakan penggalangan dana untuk Nahdlatul Ulama. Jadi makanya ketuna celeng apa Bu, ladang pengak nasabah itu yang diedar. Itu untuk pembangunan NU Center. Di situ menjadi istana Ahlul Quran untuk pengkajian Al-Quran dan hadis. Itu bimbingan dan rencana juga untuk perguruan tinggi nanti Nahdlatul Ulama ke depan.
Jadi menrek mitianna, tapi itu tidak ada bantuan pemerintah, itu kita pakai swadaya. Jadi tanah wakaf kang tawe noro yon rima bangun. Makanya ada penggalangan dana itu tidak dianu Pak Bu. Angka kuponnya tuh nanti saya simpankan untuk Pak Imam. Ternyata untuk iya, tapi itu untuk Nahdlatul Ulama. Jadi cuma kebetulan YSW diamanahkan untuk mengurus NU. Jadi bukan pimpinan, tapi pengurus NU. Jadi angka koro 20 talu ulang. Jadi kurasi ulang ngisi tahun. Tapi angka 20 sabu si ulang, angka 30 sabu si ulang, angka 50 sabu, angka 70 sabu, angka 100 sabu. Ini manibawa ya ku ya 20 sabu belo tala si ulang. Matu ko kupon na ro tala, tako na po imatala. Kamu nomor HP na ko, ini mani kemampuan tak. Ya pelik ko deta sampai tilaw doang abawan. Mudah-mudahan dilancarkan. Nah, sebab target maka dia ko 20 talu lawat di salah satu pembangunan bisa ditempati untuk pengembangan pembinaan Al-Quran dan hadis. Jadi saya kira ya ro pangolongan ni mamagi-magi na Pak Baraka ipo Allah Ta'ala, terutama keadaannya makokoy tapakan jaki. Tanru tedong ini sering kena musibah banjir. Iya, ilau do manangi, ilau do ngangi anak-anak ketilau do Pak kampung. Ini penutup untuk Bu Imam. Tugas na imangi ajak tasalai masigi kode tilau do ngangi sa na kampung. Ajak 2 waktu pura masam pajangisa si ba masam pajasubuh. Kapang katu ka potu imat di cau si jemat de. Kalalu imam masam pajasuna mo pite dapat dia di lampu na de. Ajak. Edi imangi mondre-mondre ki cede. Ya ko subuh mondre-mondre ki masuk. Kajak ko made manang i jamaata monro ki jolo meki matin romatu talu tu tau sitongan na denawa di masih jamatin ro nomor si di kepala desa nomor 2 ima nomor 3 ustaz itu aja na masih jamatin ro magai ilau doang ngisa na kampung tilau doang aja na tilau doang aja na tilau doang i padat rupa tau sini na pa kampung na baraka na salama na madece insyaallah na paciuki salama. Malaikat apa ini milodong ya kutu milodong aja dia anak tabayi lodong pas selama anakku madodolak da akadaki anak-anak dan keturunanku supaya po tadi na beta gitu. Itu ya kaki pada hadir madapung ngarilalan na yon Roma berakae peringati wi sidi peristiwa maraja ia angkai purana alami langsung alih malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si kira-kira ko to bicara hakiki maka daya ro ale malabina nabi tak talu agaga namancaji apungan na merajat nomor di pak bura sara ini nawana nabi tari gawangkana nakan na 2 talu masalah ya rega pole 2 talu masalah. Yang kedua ale malabina nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lai pakai sa iatinna nasaba angkana ipitang araja kuasan na po Allah Ta'ala. Itu disebutkan di dalam ayat linuriyahu min ayatina. Tujuan utamanya Nabi Ta'ifah Miraja adalah untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran na po Allah Ta'ala. Jadi Nabi Ta'tu Nabi denang kaniya curitan. Iyo po nabilang na curitan minaraka na curitan misuruga denang kanaitay secara langsung. Tapi Nabi Ta mapamulay lang ipamulangi letuk langit ke-7 sampai ke alam mustawa, kemudian naita suruga naita ranaka sinin na pacalan na suruga pacalan na naraka sinin na totamay suruga angka mana pure pitang ni malay-malabi na Nabi Muhammad SAW. Tapi nabi-nabi diolay de gaga deni pitang maga naraka deni pitang maga suruga ya curitam ni Nabi Musa na curitam mi umat na nasaba denitay namo manihan Nabi Musa sifat bicara langsung si Bapa Allah Ta'ala wa kallamallahu Musa taklima. Tapi denang kanepita suruga detonang kanepita neraka denisang Nabi Musa maka namaga pacalan na neraka le curitam manam. Tapi Nabi ta na ceneri suruga na ceneri neraka letuk langit pitu susungnya bahkan sampai ke Sidratil Muntaha. Ia naro alim malabina Nabi Muhammad SAW lai pakes sayatinna naipitang kekuasaan na po Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, yang ketiga aga tujuan na Nabi Ta'ifah Miraja melo ialip pakakasa na angka napake sifat bicara langsung si Bapa Allah Ta'ala tanpa menunggu waktu dan tidak menggunakan perantara. Apa angka 2 telu Nabi pakai mo pa malaikat
cik di nabi pak manas saja na pakai malaikat waktu na milau tululan sulori pong Allah Ta'ala yan narito alina pangulutan Nabiullah Ibrahim alaihissalam kisana yaitu waktu na Nabi Ibrahim itu melo lai tunu api malaikat na tumapat di ulo nasaba naite makanamagi je Nabi Ibrahim natan nangin na nasa je melo itu ternyata Nabi Ibrahim tania malaikat nabutuhkan tania aga pala nabutuhkan pertolongan na langsung po Allah Ta'ala iya na tu pas melo ya dempar Nabi Ibrahim tama apie na bacay hasbi Allahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir maka dari po Allah Ta'ala na podang apie kulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim jadi itu doon na Nabi Ibrahim maka dia tahu panderita itu ya konakan naki betuangan na angka aga-aga ya kita uran na reko na solangi ki baca ya hasbi Allahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir baca ya ipo ang Allah Ta'ala miyonroy milaw tulul langsung yan naronak kada malaikat utan nyeje pala yan Nabi Ibrahim langsung ako po ang Allah Ta'ala mangilaw iya to na ropas sabaran na bita iya lengi pakak kasa ako po Allah Ta'ala tanpa menggunakan perantara malaikat ya pak iya to sampajange sifat bicara langsung isi po Allah Ta'ala jadi ya komelo ki sifat bicara mengilau langsung ya sampajang iya to lengi pakai mana mau paproses iya na to ampai dinawat dingipo lolo na tayo ko masampajang maka din nabita bikin yang kalabiran na mula birang itatong nga 20 na taong uku yase na naraka api jahannama na iya polo ulo na taong masampadyang ichicho iya na total ito pasabara ko tako ang kanan ro ko isi masili na tako na laggay ko to masampadyang aja tak barungan layoloy tapi tay laggay at pulau bandrin magay karena hakikatnya kita berhadapan dengan Allah iya jadi ya to na to ampay ko to masampaja din awad dito ka jili-jili paangka to masampaja ni tamana taw lalo lima ko matan sampaja ro na samana kada ni gajero isang ato ko apalagi ko yolo na pinte masampaja lalo itawen ta pamako na nandupaki te aja iya parentana na bita iya ko to masampaja itay on rasuju iya panalete pakita la ko pak jalo ko to masahada na ipake do pak jalo ipalete jadi tanya non rasuju ita tapi ipalete lo ki pak jalo iya mi ko to ko yolo na kabay masampajang aja ta cukup akita lo ko ki kabay makiro jadi itu ko sampajang kemudian iya na sampajang pak parenta malakat istilahnya malakat memang gaga kewajiban mutlak mesti jama kecuali sampajang iya ko haji kata mampu ini iya puasa wadis itu lain jadi apa ya ko dia nulete ma puasa wadis sana waja pidia mapan retaumi iya sakka wadi wajarangi wadi tawe wajarangi ko sakka puasa wadi to tema puasangi kakam mahatau mate tau matona na dia na selesai sakka puasa wajina anak nama puasangi namanya qada puasa iya kemudian iya rolelangnya sakka wadi mana itu lain haji wadi ganti ya sangi badal haji tawe haji ngangi tapi ya sampajangnya dia wadi ya kene wadi na magampai poda apa milaka ya makalalo no madompe na ya masampajalo ro kodo petuju ko cicam de na cocok ni nafsi ya ko de nurule jamata to tudang de nurule tudang eliuki ko de tu leliu isyarat na ipake ina ro sampaja tapi sitongan tu hakikina digaga sampaja tuda na sabab papinadingit tatomui watah kalewe mituda apa iya ro ibayan kamati le roko iya ko isyarat makomati itu jadi itu sampajang sitongan na lahiran na mituda tapi hakikina tatomatuiha iya ko isyarat ipake sampajang isyarat liubawa mani makomatiro iya jadi dega ga yatu ya sama kala sampajang wat ding itunda de mesti jamai ya ko de na to sampa aku watuna to laiwi aja na watuna nyon re jamai kadaan nasanna jadi itu sampajang peraluna de to gaga pakasiwiang na surang agamae wat di icalla na kanna lalat tamato icalla na re ko de na jamai wija-wija na kecuali sampajang
Ya ko dena puasa na tanah dia ni cala tomoton na tu alena matoti kan rusuk. Dena pasusak ka alena tanggung jawab ki, tapi ya na dena sampaja wija-wija ina macuy tomoton na tanggung jawab. Elakai makoto ya na dena sampaja bainewe ti dito na kanalalang. Tapi aja tak kada ita aksana ipatamay naraka lakai na gara-gara dena sampaja bainena ilaumi pertanggungjawabanna. Iya kode nang kana pangajari lakai na manrasa ki yo ko purami pangajari mak sampajangi tanggung jawab ko tu ko idi lino akhirat ka tu bertanggung jawab ya ko tu lidawai na cia mas sampajang hidayah na tajam iya betul kan di apa ya ko tu makada ya na sampaja bainewe tameranaka lakai angkara tu nabi tameranaka itu nasaba ni kajero nabi dena tamasala bainena nabi nuh. Iya, tu nalabu talalino nasure men dia na melo anak nama ko to jaja tak kada apa angka tu pacarama dia usah pakai itu maka dia nang kamakunrai bayi ne dena jilba tamerana kala kaina dena koro iya mi ko dena jilba dena tuti aurat na bayi ne gara-gara dena kan dinasehati ko lakaye ya tu lakaye wading tamarana karena dia menyia-nyiakan amanah tugasna pada mi ko kepala desa angka ya sang amanah anggota dewan ang kaya sang amanah. Orang yang diberi ilmu amanah itu untuk menyampaikan ilmu. Semua dimintai pertanggungjawaban. Waram parang makototo. Yaku tanam mana? Tasakamay magampang itu waram parangi. Si pasa bawa juaju matau-tau ng yaku tanang itu. Na siya pasa sa ragat tabo. Iya. Kaya gato. Iya, pakutaan itu. Jadi tak tu sampai makan tu pandrita iya nang kapakianmu langsung mu pakai mas sampaja langsung injok mu pakai mas sampaja pura pi mu pakai mas sampaja napa pakai lobotik iya pakai jolo mas sampaja supaya yang kebarakaan dan ada pertanggungjawabannya iya kemudian iya rona bitta na sama sampaja na terima berarti ro sampajange iya kotomelo na sifat bicara pung Allah taala asampajan ni kotomelo sifat bicara nasaba iya ko pak dongang metamu pa prosesna yana tu ampai sinin na jama-jamange angka mana larilo ko sampajange kegayasan angka gaga ya cinnay yasangi sampajasun na haja iya ko bingungi ke ganaji ijamay ya gaji atau dua pilihan angka yasa sampajasun na istihara angka dosa yakibu angka yasa sampajasun na toba ngere madodo-dodo ngita pa angka yasa sampajasun na mutlak ini kere. Jadi ingka mana tu sampajan atau pura mak jenne angka sampajan sampaja sunat jenne. To tama masigi kaya sampaja sunat tatul masjid. To melo joka angka yasa sampaja sunat musafir. Magi na to mas sampajan nang kamu pak dongang. Lo nang kana doa musafir bismillahi tawakkaltu. Alallahi la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Ia tu pak dongang ia na tu pak dongang talun rupa aja tak pasti sumpungi pasarangnya ro talu ya pak talu pak dongangnya tu coba cicemi baca sitongan talu itu bismillahi tawakkaltu ci di pak dongang alallahi ci dito la haula wala quwata illa billah ci dito ya na tu nakala to pandrite bismillahi tawakkaltu alalan no alallahi akatana alalangmu la haula wala quwata illa billah rilalang alalangmu supaya dia sombong telu tu jadi kerja bismillahi tawakkaltu nasaba asanna puang Allah taala unrui berserah diri alallahi puang Allah taala miwakatai iya mananna ya melo jame di itu puang la haula wala quwata illa billah de gaga pakulle nga kusangadina elo ulle tamanang ipo de itu nama abo te ko lalangi ko yetu na baca ya nang katau makala mangoto pa maboka de mina dalami ya tu doa musafir iya na dalami mo ya tu doa musafir de na mabo perjalanan iya biasa pa maboka nga mapasawa mapadi ulu makapalawa ito mabo uruntu manina kada guru tadi je mu baca doa musafir maka apa lau baca mandari lalu kata lu baca nampak kak joka nasuruh kada baca gare baca kada bismillah tawakkaltu ala la ilaha wala quwata illa billah salah memang ni dan aku tu baca baca bismillah tawakkaltu
Napa ko betungan na apa ngulon. Ya ko makadano alallahi tanyana ti ko jokai po Allah Ta'ala. Patak di memeti alimu napa ko alallahi sarahkan alimu lori po Allah Ta'ala. Napa mo baca la haula wala quwata illa billah de gaga elo ulle ku pongi may talalang melo la maka jala lang o to makoy ma ipangulo ni la haula wala de gaga elo ulle ku pongi di itu de gaga namo to mangoto 20 ja de to matak ko makanja itu pak dongang ni dia miko de ni baca hais mabuki itu tapakan jaki. Jadi di ina tu nak kena tahu pandrita demi je tu mu pakanjaki batemu baca na iya tu pak dongang na malaika tu sitongan na iya na dampingi ki tu malaika ya tu na tu ibaca ko to melo jo kana to mitau terlambat ya tapi angka tambahan na maka dia ko to bunga star na maka dia na cipi-cipi ni waktu ya terlambat dia ko maki ibaca ya qadir ya muqtadir baca tu ya qadir ya muqtadir dibaca ketelu napaki joka tapi sementara dalam perjalanan itu zikir dibaca ya qadir ya muqtadir. Insyaallah kita akan sampai tepat waktu itu. Apalah nih makun riku dia tak apalah ya maka bami ya qadir ya muqtadir iya koto terlambat iya biasa upake Pak Bu tapi aja niat tungkah iya biasanya tuh stase komelo macara mana kalau terlambat nih biasa pakai nih itu pakai tuh ya qadir ya muqtadir lauki mapin rebotin nasalai kita we baca ya tuh masa mamu itu letuk mau barakai iya tapi aja tuh si ton rumah leme-leme na pemakada sama mui iya tak gangkul yang sesuai kemampuan tak nah iya roh jadi baca tuh ya qadir ya muqtadir iya biasa pakai ya waktu nama ti guruta almarhum almaghfurullah Kiai Jusanusi baco nasabak matengah kajoka pak matengah iwisang melo mani tate ruwa usalai bolat alhamdulillah tate 10 dapi jupandang tate kurangi 10 5 menit tate ruwa usalai kulo alhamdulillah tate 10 liwat cedek lau dapi jupandang lewat 3 menit kalau letuk kumpulan guru tako kalapa 3 dena nang ka ule dapi waktu makoro sabaya meto miro biasa baca jadi nama kada mudah-mudahan dapi alhamdulillah jam 10 bisa sampai dena gana 2 jawo laju pandang tapi makale guru ta dena tu dipakai tu mako piro dalam keadaan darurat dipakai ya tu ya ko makadai mana saya biasa ko pasawa malah lupa pasawa ya bener dipakai ko makadai melo ni terlambat baru-baru saya dari Manado dari itu sempat sudah lewat 20 menit tapi pas letu menre pasawa itu tutoni itu zikirnya itu jadi makadaka itu barakah guru itu luar biasa itu jadi maponcom itu ya qadir ya muqtadir ya baca tapi baca rona bismillah tawakkaltu to lepang lai sarahkan ya level lokupong Allah Ta'ala napa to makada Allah sinin ne ya po ko mana medi napa to makada la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyul azim digaga elo ulle ko kecuali elo ulle tentu jokan ni insyaallah ya na tunah kada to pandita namun akan naku musibah itu na marigadan keti baca jadi sampai kalau kak macara mau mak balaka jadi yakin dengan itu jadi itu ulama-ulama kita menyampaikan itu aja dibaca bawah pak ya kalau palan nami maka bagi bismillah tawakkaltu ala la ilaha illa huwa namodah koro maca to baca ko ya itu itu perbedaan naidi nasaba angka hakikin pada mi sampajangnya pak iya na baca di bawah apa itu sampajangnya telu as-salati anil hudur as-salati ma'al ghaflah as-salati anil ghaidah kan telu angkat itu pada kita maka depan as-salati ma'al hudur as-salati ma'al ghaidah as-salati ma'al ghaflah kemudian as-salati ma'al anil ghaidah jadi itu sampajangnya pak anil hudur mapa hadere meringerang angkat to ghaflah kaya sekejili-jili mapa mulai kata bere dia kena meringerang
Iya, latu mabere salaman dari lalo na lupa kada pura nagajar matahi ade pa. Iya, itu. Jadi na tau make itu ko masampajangi de na berubah akhlakna. Apa ia komeki makan ja akhlak ta paringarangi pakanjaki. Ia komeki mai gapalata baca ta palampiri. Iya na pasampajan na malampe bacana na baca 20 naya mai ga tu apalanda. Apa taci di huruf ka 150 apalanda. Ia namo ko sa liwas sampajang 10 apalasi di huruf. Jadi aku tak baca inna atayna ka 50 ka 150 ayat. Iya naro tagan rusuk kulu Allah baca ke 50 malampe ni. Aja mo tak baca surah panjang ko deta apalah ina mo inna atayna yang penting ulangnya ke 50 namanya ganat. Itu. Jadi apalagi kau angkat tu surah ulang-ulang ko to kan susah alam nasrah. Iya ko na poleki amate nga mate la kay mate anaya atau nakan naki musibah la itipu ki maga pegai baca alam nasrah la sampaja Quran surah al-insyirah lay mudahkan tapi taulangin katu ayat yulang inna ma'al usri yusra yulang itu iya jadi usaha kesana fa iza faragata fansab wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab yulang yang ketelu dia nomor gaga iya jadi ya kan wa ila rabbika farghab ipangulumi matu ko Allah taala saya itu dijasahkan dengan 2 pengulangan alam nasrah laka sadraka wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak ulangnya ketelu wa rafa'na laka dzikrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab. Iya. Tapi aja tak pakai ko marimangi. Maka dia matu mak mungi mak ge saya imangin aku koli bacaan. Iya mi ko masam paja cedit diki mendalami tau usahakan inda tanikmati sampajangi nabi tu nampar sahabat nasaba angka sahabat o kumana ngi masigi na taro sampajana na jama sampaja sunna na yolo na loro oke masigi sampaja sunna na monri na loro kuti masigi yolo na sarai kuti masigi yang parang ko nabita maka ni nabita la taj'al buyutakum maqabir aja mo pancajiki buruk lo ni bolam onriti mas sampaja. Jadi di engkai hadere okoe iro sampaja sunna imon rinesai aja nanok ko masigi tajam taparewa ilo bolata iya masigi mak baraka ni bolata mi mabela pole baraka toluri mas sampaja nang kabaraka na toluri mangaji iya masigi on romak baraka na iya tapi bolata disang iya supaya matanang iyon roy manyamang iyon roy ito menre boleh mamatin roy cinampa mitoliu na to matinro namakai ka boleh yon rilu to lilala mi matan na we de na mi matinro matan beli bolana na to nasasay nasa kami manggiya no naalalo no lesi kan paklakan nay tau malasa memang ni tolri masampaja apa iya tu malaika jojo pedangnya magampat tiris sa komero kimis sang yang ka malaika na magampat de ni rita irasaimi mikir rasai malaika kaya betul namanya ke malaika iya nama gampang matinro matae pitung ke malaika tuh manas dingin deteksi titian gare kaya betul to masih matinro mengaji ngaji nih gare napai talulam patulis garu-garu tuh 5 kuani matan nah sabak magai para malaikat itu berdatangan ketika kita membaca Al-Quran. Yang kedua kaya betul atau makan baca karudu nare koto masih kiri menarimu maka madak baca net bilang pilang tak dia nak bawangi siaga nih ronda layite sih kenapa karena itu resonansi malaikat. Kemudian yang ketiga kaya betul ya ku Jumat ina iya na melo na menre pakatoba kumimbara tamamanan itu malaikat rahmat ya ku tilala masigi ina maka jingita hatu cakarudu iya maka jing karena itu resonansi malaikat. Nama gampang ipa maka deh iya nama gampang mapapang iya tu ampe maka nabi aja nama lampe kata obamu masih sei tahu aga sesei tanaya ro pakato ba sesei iya ro cakarudu na sila da tahan ni iya tu nak dalam bima kanja iya tu pakato ba ko malampe sampajana na iya kato bana iya ko to makato ba pitu na manne
Napa niya kuto makatoba na macala mo rupay makatoba bato kan esang macala rupay maraja sakda de nang kanano ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna de natinra tau tau patinro mi ko matinro yo buka makade ya ayyuhalladzina amanu taqullaha matinro makanya nabi itu khutbah suaranya lantang. Sabang akiro, yan ada ini pakwaro ay matinra itawe na sabak seluruh malaikat rahmat itu masuk. Kaya gawat to si, untuk magapa matinro. Iya ko subuhi karena malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang ketemu. Dua kelompok jadi nak, iya na subuh, iya na ngaji ta ko masige ta kana jolo matinro-tinro cinampa elep itu tapi sadik. Masyapi. Magay na sabak resonansi malaikat. Iya, kayak gawat tuh nama anu, ya ko macarame tahu, wih, lagi pakai perang. Iya, tuli mako ni titi ni tuli galulu mate tuli cakarudu boy. Tanya maka aja tak kali beli si de resonansi malaikat. Kemudian, iya ko ramalangi, apa mai ka malaikat tuh gampang pamatinro. Na pura man resubo na liu-liu ay tate serapi noto. Iya na pura man resubo pura si loro matinro si makramanan kamana makwanya mamatay matinro karena memang resonansi malaikat. Makanya maka dito pandritan pahikmay. Iya komelo ko deteksi malam Lailatul Qadar. Iya nanapay mga ribi mujakkaru dulada itu tanda itu. Iya. Itu bisa dideteksi itu. Iya, jadi itu resonansi malaikat. Magi pakandangnya ke balor rondangnya letu subuh dan cakar duduk. Lagi kira-kira makurang malaikat nah. Tiga sifat telu sifat terpa deh. Dia cakar duduk. Senalo mah pengajian ngawin apa sih tengah jam acara mustase si selini mendre utuna. Itu. Jadi makira betul kan itulah resonansi malaikat. Makanya ulama kita dari dulu makanya iya nang kabola monroy ina na melo matinro matamu mega tu setan na iya mega setan na pakanja-kanja kiwi asam pajak ko asik kiri ko tu ngaji ko itu magay supaya made setan pa itu setan cau mato tu yan ko na cauki yan tu ampai ko to tama boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh napi baca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin supaya ya malaikat ibire seleng ya aku makalaki assalamualaikum itu untuk tahu tuh orang-orang yang ada dalam rumah ya aku makalani assalamu alaina alaitana tuh ibire seleng na pemakalaki wa ala ibadillahi sholihin seluruh malaikat rahmat yang ada di situ. Dan ditaluti beresalangi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bisa boleh assalamu alaina ini tamai wa ala ibadillahi sholihin para malaikat-malaikat yang ada di dalam rumah. Iya, napai baca kula Allah wa ketelu supaya malumui dalek ko tu boleh. Aja moto ko tatto pintu maka kula Allah sama orang jadi makanya matu bali bola ta ganana baca bali boleh malampela dan sudah minta bola iya itu dibaca. Cuma kan memang anjuran na bita itu tu ijandele pintu na rekomelo ilabu matang nasoy aja na tama jinge pabawatun na masuk ang kamakada ibacangnya ya kursi kato makada menyebut